Гулаг арыытыгар. Олох эми метел сирен курдук икки сирейдах. Вывы Никифоров. Саха сирин лагырдара этап кихи эрэйин ихигер уорыяхтар вордар кулут үлете. Кара хаайыы көңүлүһүн үлүскен өрүү. Саха сирин лагырдара Гулаг метастаха. Коммунистический режим народтан кечен кестебит хевескей денаттамыт общество ырытын. Гулагы ихиттен тере тардан аан дойду жонун сергетин көрүтүер билитигер кини жүрүгер тахатпыт а Солженицын архипелаг, родившийся и созревший на Соловках, начал свое злокачественное движение по стране ден суруйааччыта. Манна хайтата таричетен агыгы багырлар. Саловкига 1900 багы сыллагы өрө туруу кенеттен сахалардан 300 кихи баран умсубута. Олортон 3 кихире Финляндия көрөбүтэ. Саловкиттен көрүүр олу сырахан эте. Кийимиттен Англияга английский тылы билер киме билдибет бир кихи көрөбүт. Муоранан бехие болан Мальзаговтах көрөбүттүрөбүт. Онны беги үс корсун олаттар быт старостин ЕЕ, старостин СК, Корнилов МФ, Мальзагов СА. 1900 балтасыллаакка А тарыытыгар денкиниге суруйан Лондонга тахаттар быт. Оттон Корнилов МВФ. Мен кая муктан пин омук мен кая муктан пин омук сиргер түбес битимден актыта Финляндияга бежеттен бит. Акты хаан сурулуута билбет. 1900 сыллаакка Саловкига үс тыгынча хаайылаак бары бит. 1930 сылга бион тыгынча болбуда. Онуга би 30 тыгынча хаайылаак кемиге бара. Кайылаак баппакка бастан Карелия устун Слон рагын ырытын кутталлаак көрдүгене тарканмыт. Онтан катлаак, сварлаак, белбалталаак үескетилээбиттер. Тутуу кабы күүрен станайы лагырдар өссө тениен өссө күсән испиттере. Олпылар отдельные лагерные пункты, колплар командировочные, голплар головные. СССР с Европатага чаан бастан кутуттун саппыттара, онтон соғыру Казахстанга, Орта Азияга, Закавказияга, Уралга тарганбыттара, улам илиндеги сыгарыян Сибирге, Дальний Востокка тийбиттере. 1990 сыллаакка КГБ бербит данныйынан 1930 бүйөнүс сыллар усталарыгар 3.700.000 агыс 2.200 ки контрреволюционный буруйга кайылыбыта, онно 716 ки ытыллыбыта. Саха сире эрэйин-ките суох түрмөң орбута диен коммунисттар раактагы булаһын үйәгәлдәргәр үгүстүк тааны туттуллар, уанна тутталлар уана сыпыралары агалаллара 1907 сыллаакка саха сиригер сүүс оттон Столыпинская реакция үгенигер 216 кей политической сылыной бара ден. Владимир Ильич Ленин 1905 сыллаак революция канеттен царское правительство, помещики и капиталисты в бешеном стиле революционным классом и пролетариату в первую голову за революцию, точно торопясь воспользоваться перерывом массовой борьбы для уничтожения своих врагов. Дебите. 1912 сыллаакка ол үйөгүү өрөгөйүн саана бейлери октообут буластырак саха сиригер төһөлөк кейини көскө калбытай, төһөлөк кейини каян сытырарай. Сери сагаланын нене государственный сордагынан диен аттан коммунисттар народтар бараптарын курубайдык кен 3 миллион кейини көрбүттере. Сери кемер кини да кенниттен депортация салганан барбыта. Поляктар, литовецтар, латыштар, эстонецтар, украинецтар, немецтер, калмыктар, чеченнер, ингуштар, татааттар, болгардар, гректер, онтон да атынымыктар төрөөбүт өскәбит силдериттен күүс өттүнөн көһөрүллен агалыллан. Саха сирин шахталарын маһын кәддитин балыгын бултаанын бары ыар үлелергер кулут курдугулелебиттере. Кинерттен бер түгүс кейик кини илбет таң бургар букатынаактык силдерин булбуттара. Төһө кейик өскө каленерейден битин, төһө кейик тыына быстыбытын ким даганы билбет.
Ситете суоддааннайынан Саха Херигер 1911 сыллааққа 35 605 неместер. 17 619 оуновецтер. 5 605 власовецтер баллар эбит. Ити цифралар депортация масштабын берт кырата кайам еттүнен сырдаталлар. Саха Сиригер Сталин өлөргөр толорто суох даннайынан 105 лагыр бара. Саха Сирин лагырдара Магаданга баз беринер боланнар киннер аксаннар сете кото чолкайдан электер. Ити сыппаралагыр орду күгүз булуктактар. 1909 сыллака 90 хүлбекке күнүнәгы Магадан милициятын полковнигин сургунагалабын. Лагерные подразделения управления северо-восточных исправительно-трудовых лагерей МВД СССР Усвитл МВД СССР находилось в следующих населенных пунктах Якутской ССР: поселок Уснера, поселок Трехтех, поселок Ольчан, поселок имени Покрышкина, поселок Маршальский, поселок Хатынах, поселок Богатырь, поселок Победа, поселок Утурях, поселок Панфиловский, Алясковитый, поселок Разведчик и прочее. Партизан пристань, партизан, П. Артык, П. Бурустак, поселок Балаганах, П. Кокарино, пост Средний, пост Топор, пост Базовский, пост Комариный, пост имени Захаренко, пост Кобахбага, пост Берегинях, пост Эгехая, пост Батагай, пост Костер, пост Ютех, пост Илинтас, пост Бургачан, пост Усть-Куйга, пост Янск, пост Буревестник, пост Приис депутатский, пост Кумах, пост Аюнь, пост Куагастах, пост Хомута, пост Штаны, пост Заречная, пост Столбы, пост Орел, пост Томторук, пост Хандыга, пост Улах, пост Джабрикихая, пост Тополиный, пост Талые Ключи, пост Чистый, пост Улахан, пост Койдусун, пост Зырянка, пост Угольная, пост Амбарчик, пост Лемпромхоз, пост Ожогина, пост Горбуновка, пост Рочева, пост Лабуя, пост Алданский дорожно-строительный участок, пост Кюбюминского дорожно-строительного участка. Итинне дагатан эттәкә билиңе буруйуң ору олус деледде дир кәмбитер Саха Сиригер 5 боруостур сир бар. Онна үстүнче 500 кәреңе кеһе сытар ден Саха Республикатын из делалары министрі кәпсәбите. Бегіне 1912 сыллақа маңнайгы колонияға угалдарыгар бүгүнгү Саха Сирин үрдүнен бар кеһис Саха хаайылақ бар быгылағы. Мен ол кәмге төһә дағаны атынлағыдыр тустанан билбелер бинда қайдағыры әппинен қамынан хаайыы туол бут дейсін абыттағым. Қайдақтақ сирия қараға суы болуаққа. Суы бағы сүтірия қысөбі итінді бүгіс лағырдарға етітчі жону қайын сытан бүтін народунан үйер сүйі күрдік көскі үйрен ағалан барын тұмсу дұлғаға соттын, ырақтағы бұлағын батталын қосту хатағын ден. Албыннағын, сымыялағын иккісерей болу ден. Сүрдәк сол. Итіні сирияғы тыл тейбет. Магадантан суруктан көстөрүнөн лағырдыр ордук Аллах үйін Усмая Томпо, Берхаянскай, алдан орыйонларга ролоқтон бұттарыбет. Устуянаға үст қалымаларга, Якутскай тулатыгар дағаны бағылара. Орду кынырықтарынан атыра сурағырар лағырдарынан әхеқая қандыға Аллах үйін онна алдан лағырдар етелер. Алданға Васильевка суйытыл 11 МВД СССР лағыргар хүлбеде сыл соруқтағы 5 тыйынчы кебара. Кенер маскаддитінен уран 235 урудатын қостағынан жарықтананлар ебет. Оны тағынан орто сала үрәққа. 6 нөмірді лағыр ятсыйық бөйгелегер. Алдан көрікка бәйтегер. Аллара құранаққай. Якокукка, Тыркандаға, Лебединайға, Эмелчәкке, Тимошенкаға бар лағырдар ордық білділдері. Оны көміс қостуылары, суол тұталлары, маскадделдері. 1939 жылдарда қалдан көратығар 200 Қытай жонын ұппыттара білдер. Онтан атын седдерге төһө кеһи өлөрүлүбүтэ биллибет бола умнуллубут битер киселлээхтик кистен бит.
Аллах үйіңе жур золото көмүхүн костоонуга кайылаактар лагырдара хаайыыга тыынча 937 сыллаакка терилибитебит ордукаатыр буллагырдарынан ыныкчаан бриндакит юго рёнок кеннеретилер. Бегини кытар олорбут Беларустан онно көмүс костоон келбиттире. Верхоянскайга лагырдар тыынча 904 сыллаакка терилибиттер. Орду кехиллер лагырынан эхе хая болбут. Манна хайылаактары находка онна Нагаева порттар нөмө моранан онтон өрүүнөн карабылларга олордон алан баатайга сүйөкүүллере. Ол ихин Саха сирин кинигер кинилер тустарынан кийин даганы билбете. Билиңи баатагай депутатскай зырянка хайылаактарынан төрүттенбиттере. Самайынырык лагырдар Томпор районугар тыынча 904 сыл күйүнүгөр өскәбиттере. Кандыгаттан саңаланмагадан солугар 2 ардылара 10-15 км болу даль строй отуччы лагырдара кәккелеспиттере. Манна условия даганы олу сырахана, өлүү даганы олу сүксе, төхө кехел бүтүн ким даганы билбет. Кандыга адыгалах автомобилдарын солун тутууга Олохтак краевед Николаева АА этитинен ити лагырдарга өлбүт жөн өлүгүн тутуллар солга тергеден баран ол үлдүнен бор тас кутан сол оңороллуру. Онон теплый күрүш диен билген чаанай жон огроттора болан турар серттен ураты жону массабайды жуктабыт сиддерин булар эме усту кебит. Мин кайгы олорон кайылаактарга гимн керете болбут. Стоял на пути в Магадан, в столицу Колымского края. Денылдатактан улус модыргырым. Оттон будь проклята ты, Колыма, что названа чудной планетой. Диетактарын улаканды көргенерим. Колыма сахата тылыттан таксыбыт. Сахалары ат билбитэ үстере. Саха Республикатан бара ден. Онтукам Саха Республикатын Гулаг лагырдары бары Магаданга бас беренери биттер. Саха Республикатын таңы билинмекке онтон быхаччы салаллара. Өлбүт кайылаактарын илилерин бигетчигинен быхан эветер татуировкаларын сүлен Магаданга идентификацияга теңнен көрүүгө ыталлар. Ол кайыла жигнаакты өлбүт көмүң диетактыны эрекөмөллөрө. Саха Республикатын төһө лагыр бары онно төһө ки өлбүтэ инники историктер үлелери. Сталин өлбүтүн кеннеттен массовый репрессия токтобут. Меха Сталин арай тыынчы 901 сыллаакка өлбөтөк болдун диye курдук ханалар кирин куттанылалдар. Оччоо Гулаг лагырдар өссө тениетилер. Өлүләк им болан Саха сирин бүтүннүтүн тение бүрүкү сүйрөктөр каллага. Бүлүү газ сигар, алмаз трубкаларыгар, ядерный баробалаахыннарга, нирүнгүрүй таас шоугар, Саха Республикатын тутуллар тимес солга бартыгар лагырдар кәккелиетилер. Оччоо бихери дактар ханнык котлованга ду шахтага дуумсу түйөк бүт, куту солга уңукпут телгения канна тиен лагыр була булукпут эбите болла. Ол санатака куйхам күрер, олин Евтушенкалы удвоить, утроить у этой плиты караул, ден кахытыга багарылдар. Кихи модар гыра бар. Сталин өлөрүн кытыры отчугус лагыдар ажас тоқтаны тыга уга соқ. Норокка букатын таны билдибекке. Арай уголовник кайылаактар таксана аяк кемге буруйсеме оңолута койду хажыбытаду. Суй сайгынан соқ болохсан калбыттара. Сүйүнен тыгынча кайылаактар, сүйүнен лагыдар ажас аяк кеме хигермелик биттире. Общество хандык таганы лагыра соқ, букатын таны киндери соқ таппакка тоқты болбаккалар кыктаган көрдөрбүдө. Гулаг арыыта. Биохону сылларга Якутскай тайгар мен билер билен үст колония хаайыы бара. Магнайгы колония пересылка, 2 колония инвалидтар вона кыра соруак таактар сытар хеддере намсырга жакталлар колониялара. Саха сирин үрдүнен тенилбит лагырдарга хаайылаактары ыыталыр, түгөтер бир точканын Якутскай аттыгар бар Магнайгы колонияте. Кини официальная исправительная трудовая колония номер 1 ден. Ол әрі маңнайгы колонияны кайылаактар надзирательлар быхатчы пересылка ден аттылары. Кырдыктаны кенеге кие токтообакка кален аан сукулла турара. Ордук күз калдан Аллах үйүн кандыга лагырдарга утараллара. Оттон өленен көннөрүлөр лагыр ден тыллар сомоолохуулара, кайдырен неместер лагырдарга бары санатара. Магнайгы колония себилигинде бар серигер 4 сыллааты турбута. Кини кахан олоқтамутун билбетим, аэропорт солунан айыннан истаққа оңа деке тәйітсе кини вышкалара қатыла бұру бұлоқылақ өйдік олбора сыты қарақтақ кейіға үчүгэйдик көстер. Маңнайгы колония
жону көңүлгө ыппат гына кыһанан оҥоһуллубут каачча ойдук ол бурдуун кос катыылаа боробулуухалыын карабыл турар вышкалардыын прожектордыын киһи суола хаалар гына таттарылыбыт сирдиин син бии бары хаайыылар зоналар лаагырдар курдук эте ороун оннук кааччах Советский Союз границатын батыһа эмиэ оҥоһуллубута олус киэң бэрт үгүс киһи кемненен оҥоһуллубут 4 минутта холбуор эгер 5-6 уһун улахан хаайылаахтар олорор бараактара араскыра улахан дьиэлэр начальник контората пищеблок, коптерка, амбулатория, больница, ШИЗО, бур, зур, кывычы, ахычы, баллара. Кас саңа кәтбит начальник аан бастакы үләте диен зуна хинеға диелері оннуттан оратан атын сирге илтери болара. Ол тудуу компанията вақтаттан күн айы қайылақтар үләға тақсыр сидіреттен сағаланара. Болымда дағаны вақта диен бір сүрін самайып беттәқ сирете. Иккаңы тәлелілер қайылақта сасырдай бейісті ереттәқ колонналарынан үләға тақсар. Масыны кейрер кейін анынан ойоғығыр бейдейден кейі ағыр жоғыз қалғаннақ вақтер. Олар кыракай будката оларатар га улахан өйі жоғыру әрейбет самай тоғастағы бейек болара. Начальниктар тутуға бәлерін күстірен құлан оларғыр дағыны сөпті өгіз қайылақтар. Тегін бұспаққа кәле тұралдара. Мен бар лағыр начальниктарам Мовчан майор, Цуркан старший лейтенант, Кобваса капитан Емельченко лейтенант сағана ұғық жонын күрді үгіз жоннақ маңлығы колониясин балача хенек көрімнәқ қыдылыда. Кейі олығы бірақ санар астан күлқатчы егіта дейін. Мен коммунистический режим өстөғы детен. 2 сыл қайылын олар бұл сілбер кәнекі түйодын сыл болан баран 2-де тақса харыттым. Бастан хетәтел болан хужуер олын толыран қайылақтыр басқолыға. Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. 9 курдук сорвоктон үскін бұд еккетін олар бұл жону тахарың ден соғыруттан үйі кәлбіт. Ол ехін маңнайғы колония тағасты бұд. Чепчеке қайылақтыра алың кинилерден сағалығың ден болуда. Бейеқі маны чепчеке қайылақтыр соқты бары ғырған бұруйдақтыр. Өлер өқ сүттер деді колония начальнигі. Еннігінен жону өлер бір бұруйдақтыры сорвоқтырын еніне басқолуыр болу бұд. Үйәттен үйі ұндық. Үксі онтон мантан кәлбіт нұтчы жонun көңілге үтті бұд. Оттон обеһиге олорор бут саана тугеме алка саңар битин 10 сылы от звонка до звонка олоран таксыллары ди санаан өрөтүнабын. Оттон 2 сыры бар көрдөк мүнөсөп болу кемиттен кемигер ул курдук сокуун быгытынан болбакка үйэттен ыйы быгытынан кайыны ырастаантан согурутан кәбит жон өттө агаябыт. Кайылаах үгүс өттө арыгылаан баран бередеги кеспит сахалар болбуттар. Мен кинилерге кистен суруйааччы боламмын, көрсүүгө хыжыбытым, үөрете такая ийте. Ол хыджан көдө корукку биге олора букуду болбатах. Колония хета эргербикке мөлтөбүккө дылы. Мен коммунистический режим өссөдааны күстө арданы сылжыталаабытым. Ол гынан баран кайдары опсай хыллы сатарыя онна ме тийбикке дылыте. Ме хонну көйдөрүл калбыта сытыйы мыйы государство режим эме кайытыттан сааланар эбитеду. 1912 жыллааққа маңнайғы колония бәйбәйтін қачыны советское общество бір надыла қойдым. Ячейкеті болан күннән қандан елкен ақан оларора яче қайылақтары дан үксөлі өгірәхін немецке полицайдар, власовецтер, оуновецтер болан біріңе оторой-моторой арғылан уорын төбеспет саха олаттарға тұқалатыққа астық қадыл етілер. Кинлер соруқтары даны ой бату болары сүйдбе 5 сыл. Маңнайғы колония бәйті подсобной қайысты балаға қайдары негірдір үлілер Америка плантацияларын санатыр. Әме ол күрдік тоқты бұраба соқ, колуттарға колуй бұджон үлілілері, әме ол күрдік қамна суға, әме ол күрдік күрір атамбат әті. Юрьевскай ден кладбищалаға, өлбі жон онына тағарын көмелдері. Гулаг арыылара оны ұлықтақтыр. Саха Республикатын сүйістен тақсалағыр барын ұлықтақтыр білелері дұлы. Соқ. Билигнинеттағы коммунистическая пропаганда бары информационный пространстваны бартын бағылан турдағына, бәшәкка радиоға кытанық цензура барына, саха сирин нәхиленеті, Гулаг отчо үгіс лағыдыра саха сиригер ұлықтомуттырын туғынан білбеттері. Официальный каналынан еті туғынан тоқтағына ақтылыбат әті. Оттон көннері кәпсетер бабуллара, советская лоғы қолынлары ден аттаныра. Вся долгая история архипелага за полстолетия не нашла почти никакого отражения в публичной письменности Советского Союза дир Солженицына. Он нор андой дует бедете. Вопреки множеству уличающих показаний мировое общественное мнение долго не хотело заметить советскую концентрационную действительность. За период до
1937 года Зорин насчитал более полусотни опубликованных вне Советского Союза работ, описывающих концентрационную действительность. После чистки 1937 года не видеть ее мог лишь тот, кто не хотел. Дир Жак Росси. Тыгын республика өдүнөн опсай картынаны билбетер бихека. Саха сирин локтоктургар өччөгүс хаайыылаах, онналагындар тустарынан ара сурак сажик син быгылан хиллере. Беги Чурапчы училищетге үөрэнэ сылдьарбытыгар камтын презенца быылаах сүүнү лохан американскай суд дебеккердер келен олбурбут иненен илина ахаллар. Ону ити кандыгага хаайылаахтар илтилерден сибгинэхэн кепсетеллере. Телегрекаларгар улахан нөмердээхтар таңнаргыксыттар власивестер үһүлер. Диэн бир эмек өлбүт ого кепсире чып кистен. Эбетер сери сылдарга рите батага тыгынча 900-300 сылдарга быгылаага эхе кайга хаайылаактар өрө турбуттар. Каяны кастан баран сыталлар үһү. Ону милициялар кыян ылбаккалар жокускайттан самолет ыгыттыран бомбалаабыттар. Иннегенен кыйбыттар диэн сурак эхиллен аспыттар. Биги эдер төбүт ыңырыы уютун курдук пещераларда каяны онна кирен саспыт хаайылаактыру оңоран көрөрө. Букатын кендики мин эхе каяга сылжыбытым. Жаңу кайрын үөгөр калың тайгар тотугар жонтон сергеттен оюччу сирге корголжун урудатан туукту көстүбүтебит кайылаактыры тутарга таңаранан ду абаанан ду анамыт сир киниттен кайдактаганы икке тактаак күрөк быыта суок. Бейги суруйааччылар белоктор сылжар комитет сери сыллагы ынырыклагыры санаты токтаган окпотагаты. Эми кто старое помяни дек курдук. Мен бейги көлүүнө оччотоого өйдөбүрүнөн эхе каяга сытар кайылаактар туокка даганы баппат ынырык ажырга боллактар дейсан ырбыт. Архив документтарын көрдөкө букатын атын картын оюланан таксан. Мен бир документ агалабын. Копия определения постоянной сессии Верховного суда ЯССР в ЭГ Хая 8 июля 1954 года. Председатель Тимофеев, народные заседатели Хлюпин и Морозов при секретаре Филатове с участием прокурора Луговского и представителей Янского и Гринченко, рассмотрев в открытом судебном заседании личное дело ЗК Соколова Юрия Николаевича, рождения 3 декабря 1931 года, уроженца города Киева, осужденного спецлагсудом и колонией БАССР по статье 58.14 УК РСФСР к 18 годам и 9 месяцам лишения свободы. По состоянию 20 июля 1954 года с учетом год отбыл 16 лет, 8 месяцев и 18 дней. Конец срока 18 мая 1956 года. ЗК Соколов совершил преступление в возрасте до 18 лет, будучи несовершеннолетним, и за все время отбытия своего наказания зарекомендовал себя только с положительной стороны. Басколурга ден урактабыттар. Ити күн кинини кытары өссө саастарын сетелигине уоруга төбөспөт 9 улаттар басколамуттар. Кинен бары Советский Союз арас областарыттан келбиттер. Ровенская, Тульская, Запорожская, Ростовская, Кемеровская, Ульяновская. Ити жыл баланы егеремие биле этергедылы пачканын басколонутуллаабыттар. Бир күн сүлбетчели сыл кайгы ураллар, онтун эмиске тахарат кебихеллер. Сокон да веголяг дойду олоран келяктабыте биппит. Педучилищени бүтүрен беге эдер учуталлар республика рас мунуктаргар үрүө тараа көппүппүт. Аяк сыл болан баран көсөт уян сонун бутун атастаспыппыт. Оломна Верхоянскайга эмекөңгө учуталлаабыт оголортон кайылагырдарын тухнан истибиппит. Тыгынчана километрдак кейте сооксегге коппут кайылактар тайга устун таргадан билдилен сылдьар олорор олоктоо жоңго үйелергер болбата колор кутталы үскетеллеребит. Ыылы-ыылынан эхе өлөттүллере. Ол хинкеннерге кайылактары бултаалларгар эме көңүллээбиттер. Коппут кайылага өлөрөн баран бегетчигиттен илиитин быхан баран агаллактарына төһөрө премия өтөлүллеребит. Саастырга тоогду кутталын билбекке көңүл сылжыл булчут сахалар, эбээннер эбенкилер, аны олус кутталлаак кеһи бултаммыттар. Ол кинилер айылгаттан кырыктарыттан болбатак олокторон уга тиретпит. Тастан келиилох. Мен кайыга кирен корова, ынак диен жаргону билбитим. Ол онлук сиенерге анамык кехине кайылагы аттылар.
Даниэл Дефоттан ааган билбит Полинезия декадре эре каннибализмынан жарыктананлар болуу дийханырым. Сталин кемигер социалистической денаттымы беги дойдубутур кихини сиргемие тийтелебиттеребит. Украина болбут улууһугар гуюга сүүрбэһэс отутус сылларга саха сиргер сери суд саана уонна Гулаг кайытыгар Магадан саха сире Норильска эңин курдук ческе турар сүүһүнэн көстөк Гулаг лагырдарыттан күрүлгэ кырдьаҕа суопуттаа кайылаактар ууркалар тугу да билбет эдер кайылагы кучуян билге коталлар эбит күрэн иһэн астара быһыннагына ол кehini өлөрөн үтэгин аллара. Быһата өйүлэрин тыыннаак кehini каамтаран илдьэ бараллар. Оннук жон эге ханнык эре үрэх баһыгар бүгөн олороактур булчук кергене ханыыктара дуа. Була фикки тыынча сылдагыта эппите сирей бээтинен сылдьар эргербетега бит. Омуктуурдут. Верхоянскайга күрөйө кайылаактар өлөрбү жоннургар 5 салаала сулууһу партийный билеттерин нөмерим быһалларын туунан истен учуутологолор кепсään келбиттере. Тыынча 910 сыллар деке өймөкөймө учууталлыы бараары хаандыга суулунан айыннаабыт учууталуу ол кепсäänин агалабын. Кини бурдук тиегер тахагас масынатынан суопардын эре айыннаабыттар харчы кемчи кемнеретилер ордук кыракай хамнастаап пет училищені саңа бүтөлбүт начальник класстар учууталларыгар. Олихин учууталуу ол проегин барыһырары массына илдер бурдугун карабылдан баско барсыбыт. Онну көрдөөнө каандыга суулун булахын тукары лагыр үө. Уруккуттан сылжа үйрек нуччу суоппара лагырдарга сөп болу бессер жөнүгөр токтоон конон сынынан барар эбит. Оттон уол боллагына советскай чейини комсомолец саатын тутан баран куулаа бурдуктаа куза бүтүөт таксан карабылдан кокойон олорор. Ол аяннан иһэн жакталлар лагырдарга келлектерине массынаны тулу туран баран ас көрдөөн ытыстырын тохойоллар бурдуктаа кал диен. Керим нада дийлер бит. Бастан ол тугу этер боллактар диен өйдөбөтө контон өйдүүр гына көддөрөм бербиттере учута ол келеген сиргейлен баран кабинага кирен катанан кебисбит. Хаятыннар дааны диханабыт. Төнү орбуттарын билбетин бурдукпутун тиен туттарар бытыр жолбутыр ардак түспүтэ ыяанын капсыбатан билбетим тугу да саңар батактар дибите олок диеник кинигеттен оскола партатыттан болбакка бээдиттен жиң сирейин көрбүт учутал. Оттон мен бэйэм тыынча 915 сыллаакка усуянага кахачыга учуталдыы жан үөрэнэчилери молус доробой күстәк уголовник нуччаны милициялар өлөрөн баран компьютерден ыттар костуанылан буутун сыйхыджаларын көрбүттерин кепсәбиттере. Бир хасырда Вася Котоконов диен учутал үлетер келбетега. Тоо келбете диен соступтун кийбитин сасырды ыһытыр эрде милициялар туруран 5 винтовка берин күрөйөк нуччаны эккеретеллергер илжабар быттар диен болла. Вася комсомолец активист бердете ол күрөйөк кыһын эрехине хапкынан саты куйга деки күрүү хатабытын канна ыратыннарыктырай тутанылбыттар. Арый сымнаас кемнер келеннер өлөрбөккө калбыттар. Күрүү гымытты туокта сыгына соок көтөр атта буревестник чайка ден амчикандя Нижнеянскай Когастах ден лагырдар усуянор юдугар баллары. Кирестакка амбарчанга Ситцевага развилкага спецпоселенецтер толоротилер коту өлөрсүүдө күсө. Жигнэ голокко кайыкка сурулар кандыктаны интернационализм сууга кихи-кихига бөрөлүү сыганнага омугуттан тутулуга сууг. Ол курдук система и режим билбитэ. Этап карантин. Бисега маннык этилибит. Этап пункт для ночлега и дневки на пути исследования арестантской партии, а также высылавшихся по этапу на родину царской России. Термин «этап» появился в начале XIX века. Этапом называется также расстояние между двумя пунктами, этапами и арестантскую партию с сопровождающим ее конвоем. Этапное препровождение арестантов и этапы существовали до февраля 1917 года. Жак Росси маннык баһарар. Этап – транспорт, перемещение заключенных под конвоем. В одном этапе бывает до несколько тысяч человек, перебрасываемых на расстояние до нескольких тысяч километров. И ты советская кемтуна. Бисея крачимек жасвиз Жак Росси вейте этнен каннан билбит этабын беги кайыгы бала чөр күпүппүт. Он сылбытын опсай түрме олордон атарбаттар биллере бириге бербетигер доннук сурулла хаджара күтүүлэк түгенмит кыһыңы түүн.
билде жекелбите. Надзиратель камера көлүүһүн аһан калыгыраппыта все с вещами ден команда бербите. Белорустар этап оны көрбү жан бары биге тутуспутан барар болбуттарыттан үйрен качыгыра түспүттөрө. Оттон мигин туок күйтүрен канны желдерин билбет ки эл дээлетим. Кайылак мала комунара дияктан таганна да бүттөгөди. Кыһыҥҥы хараҥаҕа автоматта конвоирдар баржыгынан маатыралыыларын быыгар президент сабыылаах грузовиктарга ыгыта симсэн олоран кэбиспиппит. Каннар желдерин ким биле баарай биһиги туокка да турбат олохпутун ытыстарын үрдүгер илилерин хигер илдьэ хаджар конвоирдар секрети кам ытырбы кудук кытаанактар. Ол туһунан тылыһыктыбаттар. Кайыҥый советское государство улуу кистереҥэ боллаҕа. Этапы арестантские путешествия в незнаемое. Кайгы үстүк этаптар тустанан истебитим. Народтар былыргы улуу көһүүлөрүн великое переселение народов куарар үгүс жон аргааттан элин утаарарга темир суол туханыллара. Сөөһүнү угар вагоннарга ыга семен. Бүтүн народтары агаяк час егер көһөрүллөрө. Уонунан тыгынча ого жактары гоннор, уонунан тыгынчалаак километрде ухнаяны тулуй баккөлөрө. Ол туһунан ыргытыллара калбыттар. Мы ехали долго и молча. Вдруг поезд, как вкованный, встал. Кругом лес до болота, здесь будем мы строить канал. Орду кыныргы уунан агалылар этапка төбөспүс жон капсилере. Запомнился Ванина порт и вид парохода угрюмый. По трапу нас гнали на борт в холодные мрачные трюмы. Сүйүнен тыынчы кайылаактар карактарын утунан суумута Ванина уонна Магадан иккардынага даль строй этабына яна. Бияха боллана конвой начальника бастан кайылаактар этелеринен малыпаакпыта. Внимание, заключенные в пути следования, не разговаривать, не вставать. За неподчинение конвой стреляет без предупреждения. Понятно? Кеһүйдөбөт онну туохда суга. Автоматтаах солдаттар кузов иннигер кеннигер масыынаттан станарыгын мыккехини ытарга бэлемиһэллэре. Масыналар кабыс караңа корат таһын деки аяннаа куугунаппыттара. Мен барыта төһө киһибитин билбетагам белорустарым сорохтора урут сыжыбыт өттөлөрө магнайгы колонияга пересылкага бардыбыт диэн ыгыта түһэн олорон иһэн сибгинеспиттире. Өрөтөр гымматакпыт магнайгы колонияга тиен калбиппит. Масыынаттан түһэнин стройдаппыттара. Эми ынактыаакпыттара оны изолятор диэн бет кыраас камерага калби жону ыга симен кабиспиттире. Ол аты карантин диэннерете. Магнайгы колония калербитин кытта укпут камералара олус тымны болон бир калим нарага бары таңасты кеккале сылаас пытырыгыта төһөсүен сытан нуктаабыппытын өйдүбүн. Төр сыпыппын билбеппин. Мен делбит оңон уукта бирбитим арай догор төбө мыйгастаа укурдук жалкыңнас гына ылжыбыт. Бол жаркай ырыйдам ден сана бастаан кылам гымыта. Оттон жонун боллаана бары немси утуягадаллара. Кими да хаммат серигер кайыгы болан баран этапкы ылжыр кухаганын кутталлагын сүрөкпенен херейбитим. Оргуй жонун быгыттан орунун өндөөн көрбүтүм. Кайда кара буруусута баргыдылыта. Эмиске төбөбөр угар диен сана көрүм гымыта. Интернакы ылжаны күстүк угардан ону билерим. Угар быгылак. Уңа хагасытар жомун Сорокинна Кривальцевич Николай угуннартабытым. Иван Николаевич нехили өндөөн төбөтүн туттубута аялабыты. Оттон Кривальцевич хаайыы өймай барбыт эте. Мен иккендерин туроран коннокторан ытынылан кормушка албытым. Ол иккардыгар атын кайылаактар уктан барбыттара. Беги кормушка быгынан тыына хатааппыт. Угорели, откройте дверь, аны дивипит. Мен икки кихим карактаран түңтан көрбөктан баран ары тыынылан уюттан атактарга турбуттара. Темир тигиле берт калың аны өрдүп дейтерен баран саха надзирателе келбите. Чё вам надо? Ден кормушканы ахан сирея менескимитим. Мен едегер омурдун туһунан тобуллагас баас оннун өйдөөн көрбүтүм. Саха надзирателин көрөн эгди болон түстүм. Угардатыбыт жон өйдөрүн сүтедилер аңын аха түс. Мен көрдөстүм. Щас диет келбитин курдук эмеске сахам надзиратель элесгилан калды. Кайылаактар арастан мун дуйдааннарга кал болбук кей быгылага келбетага. Кини бадага сорген куулуналлар диете быгылага. Беги бары туран үллеңнехан айдан бон таттыбыт. Калыңаан эккирер дере эттетибит. Надзиратель кистен келбите бысырыга кагыда болан онот тото кыгыран аан истасы түттен өксүй кені кытаанага болду. Саха надзиратель маатыры бастыгынан кандырара кайылаактартан үчөйдү көрөмөп быгылага. Врачтың ырыгырыйдыбыт ден олуйсу болла. Ищи его захотели, блин. Здесь вам не курорт, ден карда хелинне. Маатыры бастыңын баран уһулуччу тиен кандыгары келде эрге маған кылааттаан жактардын кийин албыттара аан нөңөңөрдө бупутун быхара хатыбыт. Мен хорду бир добдор ойнучу сопар саңатын эте кененинен бекке хеппите.
кини санитарга врач болбатах санитарга бита тухаян өмсергире сааппаккы тааны кайда курду кохан услуубия бегини тутаргытыттан кергеттер биккелен көрүөктере ди туутияныктыре туодден жоңу кепсиектере ден көлөһүннэ калааттаах санитар тууда саңан бакка соох паракары тылдырыттан бахан быһар бистибите уонна кинистибетгер биетные кергеттергитин көссүһүннерелдер эре суuгара диен ахынарды батугураабыта нормальный киһили услуубияга икке түттүн өйдөстөккө туохтааны үйөксүйтайдаана суогна час баарылла солга чааһынан маргыс пыппыт тиегар санитар кормушкана ахан сибее салгынна киллер диен надзирательгеппите оттон надзиратель аспатага сотору зонага тахарыктыра тулуюң диебите онон кепсети түмүктемите маңнайгы колония бигини ол курдук көрсүбүтэ фашисттар барактара фашисттар Солженицын блатноидар бионағыз статыялақтыры иннеден аттабыттар кинлер терминнері. Беги сааспытыр фашисттары көрбөтақ. Өссө сааспыт туғара абағы көрөргө веремі жон әме фашисттар болан қалбытпыт. Били оту тағыз сыл кәнеттен уераға суы қолқостақтар троцкистар болан қалбыттарын керейді. Аат берерге лозын тылларынан олорорга Россия ол кеммін әғіптен қайда дойдуну тутуғыннар бап болуқтаға. Маңнайгы колонияға кәлербетін кытары фашисттары ағалылар дем болбута. Оны бионағыз ыстатыялақтарға анаммыт зонор тутугар турар улахан землянка баракка лоқтабыттара. Барак қайылақтар олырар дейлері. Икке тәсті вагонка ден артынар наралардақ сүйістен тақса кей олырар землянка барагар ортотун декінен үйеге нараға төбесті. Анны бар сүйомын ден 10 сылын бар остан ехен 210 сылын ұлбыт сағырын әрер нұчы кейді хытара. Кені сүрдәқ дыллақ әтихи қоған майгылаға. Қантан тағыны майгы татып сой. Оңат түбер литовец зидетаққа кырын оқтақ пелрамшик сағырбы кейі тара атының нұппын. Ары қалбы соғыз ұтарын нараларға Кузьмин, Ганя, оны Савин, Коля кәккелі әсіталдары. Мегіттен тәйсі қаңас өттүбер икке атаға соқ. Баттығына хаджармен бір дойдулағым, Аканешников Данил бара. Сақалар опсайынан аяқ бұд. Кеннеттен сүрбе бес тасыллақтыр әме баллара. Барак алоқтақтырын үгіс өтті атына мұқтар. Барак бұд старыстатан немец Демиян Шпулинг сүрбе бес сыллақ дойдуну таңнарда ден қайылды бұд. Блатноидар, уркалар, соқтар, бұлақсыта соқ бионас ыстатыялақтар. Ол ең бары дағаны бередікті өтіе жондар. Солома тәлілік солома сыттық кімнәқ сапта жыбыттыра білібет әрге киддәк жара сорған тағынан тилгерекан үллінан тилгереканы тоғайра қайыға манна бұшлат ден аттылдар. Хассыда тұрарга ситтен тағын әкке сыстаңнас болан землянка қасыллағата қанды тұллуы тәбіте болла сәри хылғар бары бітігі. Араж жон олар бұт өлбі сиддірі, кир қоқ. Эдер эрдәқтен олар бұт олағым ұйрақанығар мен бір солғы әрімақталлақпын. Қайыға түбе әрбәр кіні онтон ордуға суағар. Үчүгэй үтүө олохтон ойо тардылына алылдан кирдәк сектәк землянка баракка семиллибит жон курдук болбакка хаайыы ырахан олоғын соччо жиктиргәбәккә олус орохуйбакка ылыммы тәбиппин. Көннөрү кәккеләһә бар жон баруугун атылдан кири курдук. Бар же. Тонқаха скола күнү-күннүктен тоон тақсар интернат уопсай же тоңру кара эрдәк биттен тулуерге үйрәп биттере тымныны тулуерге үйрәнини сахалар сылгытыяр детчилер. Мен эме сылгытыян тоңру тулуйбутум. Таңа сап тибетин кухаганын кыһы кырдәк биттен биле лаппытым. Кайыга ката биле уркабын кытары атастаһан боростой таңаһынан делейтим. Интернатка училища быттыер боллакпыны манна баниктатар онна бытыт бухарар боланнар ол үйөнү көрбөтөгүмдаганы. Оттон кер кокөттүнөн ылан көрөр болакка жеот суок болан кастыме жука голус кырагасты олорон кәдбет очотогу Саха санитария гигиена барбытыр даны мөлтөгө. Кайы киниктен туктан ордуга сууга. Оттон ас жанеттака Саха жонуна олус мөлтөгө. Самай бастың ас багарар багабыт арыылаалеп песке. Онтон орду үтү ас сууга. Оттон серисылдыгер уухаһы, от үйөрө бар кеhtигер. Оттон суокка собулга оқтон өлбіт сүйі әті, төхіні дасие топпаққын. Бейге әдір үтчат қолқоз суд жылға кытанаққа чеймен ден сірге түйел балғанынан олар бұппын. Бастың балғанға салалта қолқоз бересе дәділі, бірге жейдер, иккіске контур өліхеттер, бұқалтырдыр, шытавод, иккіс бірге жейд, үйіске өліхеттер, төрдіске қоргуян күйен үліләве пол бұтчан. Мен жонум үліхеттер желдегер оғық кәмігер бір оранға сімсен хыталдыры. Мен болланы интернатқа хылжырым. Бұл ол олоққа қолуйдақа қайы олоға бұдан ордук әті. Бәлем астын таңастын, баландалақ келеп,
собулгатаагар быдан ордуга бэйин сытар оронноогун өссө холкостаактыр күн тура үлага үйрелдерин курдук кимдаганы бака үлага үйрбедете оччотоо хаайыы ахылыгын артиону 400 грамм килеп 10 грамм каахы 32 грамм балык 500 грамм огру таха ити государствонун баһыллыбыт норма ол гынан баран лагыр айы тустугуна эте бияка 700 грамм килеп балаанда коппуста ута мин Группа хаата киһи тотораха. Сталин өлбүтүн кәниттен итиндикете. Сери кеминағы көңүл байылыт холгостаактыр кодду хоргөн өлбүк киһи соға. Подъемтан отбойга диери лагыры хигер сылдьан көңүл. Күңне бидде поверка ден бара киһи барата стройдатагынан надзирательдер кирен ааган таксаллара. Киннер түн былыргылы мас доска туппут болаллара. Онно суруналлара. Хасырдайы атын барактары үлага үйреллere. Бейгini советскай былас кырыстөктөрүн фашисттары үлелеппеттере. Быата көрүлүр көңүл какая благодать. Ити барта холбохан эбите дуумин бастан ута материальны өтүнөн соччулакандык каллыбатам. Олар әрі дуухам тугагар күндүттен күндү тугум эре итаға син бир алыры. Ол көңүл бүн сүтериете. Бейгini олус улахан буруйдааһыҥҥа кутталлаактар диен кыһыҥҥы тымны идерге үлага тахар батактара олус улахан абыралы эбитете. Икке Эрээтинен кеккелеспит паралар иккардылар гәрбөҕө таға уһун булаахы ору остуллаахпыт. Ол онно кыһыны быһа шахмакка биитер домино оонньон силиктеһэрбит. Ким барыта кыттара? Мин домино оонньурга үөрэммитим. Ити соччулахан толку үөрейбет. Боросту оонньуну ону маны кыраны да сырдатнар киһи оонньут эте. Оттон шахмакка Иванов, Миша, оннар Шатров, коллектаренина бараагы мигер бастың оонньоччу аатын бутым. Киһи тугу да гынара суох боллаана шахмакка син оонньук быһылаага ол гынан баран мин киниге аагары ордорорум. Биһиги сахалар Савин Колялаа, Кузьмин Ганя оронноргар мустар бутын сөбүлүүбүт. Онно атын барактартын эмге киреллере, мууннар бүтере арааһы бары кепсетен ыыһактаһан тахсарбыт. Мин онно көңүлгө да хаджан кайгы да болуталаабыт эңен араас түбэлтелери иститилээбитим. Кырардаккын жиннаак колорун биһиги нар ас туһунан кепсетербит. Оттон кайгы үксүн көңүл туһунан. Ким тугунан ыгылжарынан тугу суохтуурунан диэн итине этенердахтара. Москвага онно ыраак саама үтүө ханаалаа кайылаа бөгөнү быыһаабыт. Верховный совет председатель Михаил Иванович Калинин бар диэн кепсел кайга олустаргаммыт эте. Киниха хуруйдакка кини быыһырыһы. Онноор тоохта үөрэҕэ суох саха оонньора киниха хуруян кайыттан таксыбыт. Суруга болан олус боростой бит. Ты человек, я человек. Давай говорить по-человечески. Я не виноват. Освободи меня, дед. Михаил Иванович оннук суругу тутаат ол саха оонньорун босколу окстон кэбиспит. Билигин үгүс кырдьык арылыбытын кэнне итинник кэнен кэпсээнтен киһи соньюр. Бэйэтин кэргенин кыйын босколуабаток. Кайылаактар быттарын ырастыта олорбут оҕоньор атын жону төһөнү босколоттуон сөбү. Кайыттан Калининнаа курдук үтүө санаалаа жон кыйын босколуаба төттүлэрэ хайдах көҥүлгэ тахсалдарын туһунан ырытыһыы буолара. Оччоор куттан билиңҥэ диэри кайыттан копу жон ахталлаллара. Мин олорор кэммэр мэлдитин уларыйа турар кайыны бэҕоргөтөргө олус бағалаа начальниктар тупсар быттара үчүгэй берде дуу. Маҥнайгы колонияттан бээтиттен биир да киһи күрээбэтаҕа. Кирире бобуллар зоната катыылаа борбулууга таттарыллыбыт тараныллыбыт сир аллара ыттар вышкага харабыллар. Кайда бэйлаак киһи куотан такса сире болбатагате. Ол да боллар урут маҥнайгы колонияттан бээтиттен куотан таксыбыт корсун саха жоно бааллары үһү диэн кэпсииллере. Кайыттан күрүү жон үксүн үгэс курдук үлэ кэмигер күрүүллере зонаттан таксан баран үлэлиир объекттартан. Мен оннукка түбэһэн колония опера допросту хурдьыбыттаах. Ча ол туһунан биремедигер кэпсэнилле. Кайыттан күрэтаккыне да ханна баран киһи буолагын ол бара саамай ырахан вопрос. Ама сааһын тухары саха хыджыҥдуа. Ыраахтааҕы саҕанааҕы кэнэн кэмнэр ааспыттара. Манчаары эбэтэр Сталин курдук үгүстүк күрэтэн коммунистический режим тарыннаҥыта хыджыбат. Иккиһин туттахтарына эргийбэт сиргэ ыыталлара сыттаҕа. Ыарниксик сыттаа землянкаға үөһэ наараға солома теллаққа сытан мигин иннибер туох күүтэрэн бэйэм жылғамын толкуйдаан көрөрүм. Оччоо улаттары кытары сибилген аҕай кэпсэппиппит үмүөрүһэн кэлэн үүе туталлара. Кайыллан олорбутун булаһын тухары мен 10 сыл олоруум диэн ажас итаҕайбэтаҕым. Буруйа суохкун диэн быыһыахтара биитер күрүөм диэн санаалааҕым. Туорамук дойдутуа сылдьыбыт Сорокин киһи атында омук дойдутуа сылдьар кыахтааҕан кэпсиир. Онуоха бии эдер буолан санаа күүстээҕа. Туохта үөрэҕэ суох нууччу олаттары сэрии алдьархайан ортотунан жаммыт Европа дойдуларын керген син тыыннаа калбып боллахтарына. Мен доруба эдер киһи тоҕо ди жон тэҥинэн аяхпын ииттинэн сылдьыуохтаахпыны дииханыырым. Ымфы Корниловтаах граница таага күрээһиннэрэ уонна киһи болуулара оччотооҕо мен санаам
сыһыата суунда кастабыта. Кайыттан күрәтакы Советский Союз егер ки сатан сылдьыбатын билерим. Канны көрүөккө санаа бараксан кынаттаахыра. Эдереддаха канны тийбетэй, тугу кайбатай. Соғыру тимир солга нуччалар курдук күрүүр саха кейтер кылдыбат. Онно нучча дойдутугар саха серейдаган аччаасы туктара. Мигин чукотка бирин силбехител гуяра. Онан Аляска бары суга хетте көс дийлере. Бир буркалак туманнак тымны түн, онна көңүл көтөрбүт. Мен баханан ол эте. Келин билләхе гырдык, онно олоқтаа муктартан урулуу жон границей көтүер халбыттара, багареништиктер боюларын истебекке табанан, каят албыт буркалак туманнак түннерге кардарыта сылдьаһаллары битеһү. Ол ин Сталин режима күүһүрүтүн үгенигер ледокол агалан советский граница муухун солотон табалаак даганы саты даганы жон сылдьыбак кына ырбы тахараллары битеһү. Жону хайарга боярга же сүрак белес диетаң. Советская зона ме бир туһунан кааччага. Мен чукоткага тиерда эбит күннәк боллакна олонна катиллехтага биппин. Мен ону кантан билekпини ол эри канаттак санааны ким тутой токтотой. Мен кеннеке Аляскага жыбытым. Ол дойдулоон көрбүтүм. Өскөтүн тийбитим болор чакчы бигиттин ураты байлыгы толокко тиехтага биппин. Отчотоого мен таба серебиппиттен сүддакты көрбүтүм. Кихериене игер. Поручик Ажутана. Сталин өдөрүн кытары бигини фашисттары ситте ахырхан салгынна землянка батыттан уголовниктар. Олар будбудан ордук сырдык, раз салгынна мазбаракка тахарбыттара. Уопсайынан даганы фашисттар ден атпыт улам семелиен политическайдар битер болтуннар ден атынан сол буллан испите. Мазбарак ортотунан тамбурдага уңа хаңас деки икки улахан уарагайдага. Бигини иккаңы кайтан онно симпиттере. Кең саала курдук сирге иккили этестак наралар ыгытаньыс пыттарыта. Афоня бихикки иккен инвалидтер деки өттүгөр төбеспиппит. Оттон мишабытын бихиттен араран немецкий полицайдары кытары сытыр быттара. Ол коз жону бары дорубай жонетлер кинери үле барага дииллере. Инвалидтер барактардыгар огоньоттор онна ырыхактар бааллара. Эдердере диен биһиги иккетибит. Саха огоньоттора, нучча огоньоттора белорустар, неместер, еврейдер, украинистер, поляктар, онтон датыттар бары өйбүт санабы чакчы тустуунан жонетибит. Бэйбэйбитин кыйын өйдөспөккө кус каас тойгун түһерербит. Ол гынан баран бары бир сол опсайдаакпыт. Ол кайга даганы кехили быһыыны майгыны сүтербетагате. Кимде кими даганы тагастаабата бэйбэйбитер кехили сыһаннарбыт. Бу кини ырыхах утарылыхар кыга суох былжыакка талыыкка диэн суога. Ол багар Сталин кенниттен передача эген көңүлленен сороктор карчыларыгар ас атылар боланнар аяқпыт чаагар татыырыы таксыбатагаттан болу. Афоня Федоров бекки 4 киһи сытар бир наратыгар икки оҕонньор кытары биирге түбэстибит. Афоня үөһэ Сулкеев Калбай диэн казак муллаатын кытта кеккелэһэтта, оттон мен аллара Федоров Николай диэн саха оҕонньорун кытары кеккелестим. Мен анны бар аллара нарага баракпыт старыстата себерибит маан бытыктаа сетте ончалаах быһылаах нуччу оҕонньоратара. Бадага мие Советскай былааһы абааһы көрөн туара диибит. Кими да кытары кэпсеппет бэйэтигер ихиллер хиллибеккын ботугуруу сылдьар оҕонньор эте. Бирде эме болкойон хитте канаар мөңүттен таксара. Былааһы коммунисттары надзирательы бараак ихинээгалары эдер жону бараларын мен көрө. Бүтүн аан дойдуга күн айы таксар күнгө бараларыгар өстөмүккө дылыта. Киһи кинини кытары сатаан кэпсеппек киһитете. Кайга уһуннук олорон өйө санаата жүдей бите дуу, эбитертер йоттен түктери майгылаага дуу. Мен билбетим. Бастан билсен көрсөн илең салаң болуу куддугынан баран ире хора хатаан кэпсепие суох болан тардыммытым. Ыстарыха болан тугу гымбытын өйдөбөтүм. Афоняны кытары сытар кыржаас казак муллаата Калбай нуччалы аанья билбет эмие киһи сатаан үгүһү кэпсеппек киһитете. Афоня биһикки көмөлөн ыган киниттен тоҕо түбэспитин билбиппит. Эмие уопсай халып. Сталины жаман кухаган колгоого жаман диебит. Калбай көл бай көл диэн суолталаага бит. Архив документнаган маннык сорулубут. Сулкеев Калбай 1991 сыллаакы Казахстанга, Павлодарскай областка, Баяно-Наульскай районугар төрөбүт 1900 асыллаакы 6 хүлбагас күнүгэр ырысыпысыр ука бион асы статьядан 10 чаһын 1 пунунан 10 сылга хаайыга 5 сылга браба быстытыр урулуу тебит. 1904 сыллаакы доробуятынан басколоммута. Калбай итегайер таңаратыгар
Аллаха чакчы беренилак ебыгылага. Хассыр да күнүс кие илиндеги каян наратын үрдүө тобуктан туран каялар даганы күммө үстө таңаратыгырыңөрө. Туу харе диен хигер батугурура. Кайылаактыр кимдан ону мехедеспет. Модаргабат этибит үөрэнэн ахайбат болбуппут. Хотору калбайга атын барактан казактар кирен кепсетеллере муллаларын бастылдары өтө көстөрө. Мен кинерттен Исмаилов жымбалта диен атта жамбалта диен болот эңин дие курдук сери севин атебит эте кихине үйдөн калбытым. Жымбалтага туракта султандан руйдууларын курдук сеңеетигер индиндики тохойо хаджар капкара быдыктаак уатта карактаак уңону соччулакана суоголар эри бейдин баттатар арагасатар санаата суук корсун көрүнэак эретете. Мен кинини басмач диен өргетен турардакпын. Кайдагы өйбөр Орто Азия жыттырын басмачтар диен чекистер ат бир жондун мөссүнүн официальный пропаганда мен өйбөр онду кеңер бите. Оны күлүгүдү эпипер кийим өргенен быһылага үс өргөстөгөнөн көрбүт онтонла иңне дебетам. Жымбалта казактар бары даганы нучалы ане билбеттере. Туакка түбөсбүтүн билер устук эте. Бука билбет жонноргар кепсиехтерин дабагар баттара эребил. Архив документтарын көндөккө Казахстанга эме тутуу хабы барбактабы тебит тыынча 900 хетте Аллаха Туркестанскай военный округ военный трибуналынан Кустанайскай область Турайскай районун Каратальскай ауыл советин агыс нөмерде аулуттан Исмаилов Жамбалта Имамбаев Инирбай онна Юсупов Капыш ден беһоннарыттан лаппа таксыбы жоннор бионагыс статья 16 шанын улата подрыв и ослабление внешней опасности СССР деньги буруйдаан уонну сылы бербиттере келинер бары тыынча 994 сыллака басколамыттара. Афони бии урулу тылла боламыт казагактагы кытара ону маны менек балкарбыт. Син кайда барасың ойномус эңин диен. Келинер даганы ону бекке хөбүлүллере. Мен кеккеле хатар ойнорум Федоров Николай Тухта хаңатан ете соок ете күнүктен хатан таксара. Афони бии кини хага хонча сахи беребит. Онну кыжагас бүдүгүлбүк көрүмнага кыра катыңыр дербит үмүт бейтин көрүммө карамат болор дери кыржыбыт нехиле туран каман тиен ахыр онна илжирби сонун бүрүнөн баран сытан таксар. Бидемете туга мене иттака түргөнү кадырок субата саңардаганы даганы кихи жүллән жабылан истибет. Биле ил фонны Петров айымнелерге бар зиц-председатель функ оңнор көрдүктүлмөгө саан барабыт көрүмнөгө. Сыл кереңе кеккелеһен арага биге да сыттар бут мен кинини кытары бугатын сатан кепсеппетам кини кимин тугун төрүт таганы билбетам билерге да хурматам. Сибиринге курдук кинини билерим эбите боллар дибин. Иван Николаевич Сорокинтен тага суга не олус даганы тирене олор бу кихини мүччү туппут эбиппин. Мен очотоого биге сыппут түйәһәнкиге колугер оңнорун бары хуга 15 сааста билинги мен саамсага саастага бит. Шашканын уну бестиретинен наградалымыз сахаларттан аксаннах офицердартан бидестире бит. Федоров Николай Ефимович тыынча 1917 сыллака тааттага эгедей нехилегер жадаңы кергентен төрөбүт. Тыынча 901 сыллака того кини Охотскай морага түһер бургачан үрөккө бар болбута билбет. Бука херейде кол кемге били Кулаковскай бедеретте хер телеграфын тутуутунан даганы онну вебсайынан тааттанан ахыр Охотскай суулунан сахалар тахас тахар боландар сыры Иркутскай трагынаар быдан койуу бит. Революцияне ити суол устун сахалар улам олоксуян илиндеги тарканан тениен испиттер. Илинтен уча офицердара советскай былага суулары ден аяннаахыннарга Николай Федоров колбухан билге барсыбыт үрүңнер этиреттер Охотскайттан айнукаңы кален балтырай болбут күз күдө комумут канан кирер туһунан сүбелеспиттер. Кото районнарыла Шулепов этерета абыйдабыт, ол барбыт этерекке Деревянов, поручикка Николай Федоров, адъютант болбут. Унтер-офицер чыынын ылан илинен оңохуда боллар погон кеппит. Федоров оңнортугуна мен очолорго ирини бартын билбитим боллар. Кытарар кыһыл муутаан кеккелеһа биге хытарын биллибет. Эте бука Афониялын оннугун атастыгым эбите булу. Онуга эби Афонияллара сытын баганара. Оччоо кини оҕонньору кытары сатаан кепсетер киһи намыын муутаан поручик ажунаантан тугу эмени истере хааллага. Ол гынан баран билин келен ол туох суолталаа булаахты. Кайыттан таксыбыт да кеннебер туһун кемге суруяр кыах бербетактере. Абыйы ылан оччотоого абый атын даганы котугу бөһүлектер төһө бейле олокканнара битөһү хаайынан олор докторуна тыынча 900 хыллака колун тутарга тугу дыгынара суга бастарын кырбы олорор үрүңнерге өлөр быытыгар хаайын кеген коммунист
абыйынан через Якутскайдан ян килен билбитин тутанылбыттар. Деревянов алты кини стройдан туроран баран соғотақ кияқа үксөді берді бит. Чекистер курдук айдана соқ катаққа ытан кәбіспетақтар. Бәйеті қамандалан ытаны вербіттер. Ол онно Федоров эме ытыспыт. Онтон уматан кәбіспеттер. Онтон саа Советскай бұлағы улақанлық қотору аллайыға тейбіттер. Булчут чүччалар орта қаламаға үхіс қотуғын әйленелақ бұңға Котенко коммунист, онна синявын ағабыт чүкчалары мұньян партизанская отрядтары яргын аллар ден сурақ ағалбыттар. Кинилери утарганан үрүңнер кейгілбыттар. Ола генлері тиен чүкчалары төттірі агитациялабыт. Ол түңер тарқа ден күстәк чукчалын кексен Котенкалақ синявын жону американскай Винчестеринен ытарга үйреті харыттақтарына үрділерге ремеске сабат үйен сағаларын бұлжан бәйдерін келген баран Деревяновтаққа утарбыттар. Деревянов ажутанын утары ыппыт Федоров тутуллан ихер жону Аллайы қаттан сүрбетчі көстәқ сирге көрсөбіт онна ағалан паручигер туттарбыт. Ыра қоту кырайга көрсөбіт классовай кырыстақ үс нуччо тоқ ден кәпсеп біттерен білеген білер кытанақ. Үйераға соқ Федоровтан олыс өйдөбет ағашақчы командиры қайылақтары жеттен тахарта ден бір кәстәбіт. Федоров тахарын истағаны бастан Котенканы онтон Синявины Деревянов поручик тирен туран бестелетінен ытығынан кәбіспет. Ол кәнеттен өліктерін әме уматтар бұд. Нары уматарынан елбет туық мода кемелжиля поручига бите. Ола ата күн сүйттен өстөқтен эттерин қанырын соқ қынар жүхіне бітеду. Битер жону құттаталыр бұғыдаду. Поручик улақанлық сызбыд. Чекистер күдік сөбілігінде қаннатын кемде бөлбәк кіні кістетелен кәбіспәкке. Ол уматалан білі илбет нүкус етеріні уот семені норок каспыд. Үріңнер 1900 сүрбәкке ғылла қаллайыға олар доқторына бұлыңы кыһыллар ылбыттар ден сураққа бит. Деревянов Федорову онағыз кейлі қағачыға ғытар, туақда үйреға соқ Федоров қаманандалырға көңіл олан баран бәрт жоғырдағын көрдір біткіні, бұлыңы олара кыһылларға үріңнер қағачыяттан коттылар ден сымыйа сұраға ғыппыт. Кини ғыппыт кейді төнін бес саллатта кыһыл әтірәтін бұлыңтан қағачыға сиддән ағалбыт. Еті кәмге қағачы олықтақтырын үріңнер көхірен кәбіспеттер. Кыһыллар Курана қағачыға керелерін кытары Федоров кинер кәлбет табаларын бардын үйрені үджі барбыт. Туғада суға қалбы кыһыл әтірәтін Федоров қағачыға ғайбыт, бәйті бүйіректен бес көстәк сырға қарабылдан олырбыт. Иккілі қону ұрағының әрген қайылын олар чулар чуңнатыр әбіт. Ол күрдік оларым биде Федоровтақ оң ақсы болан берегінен қаққыланан кәлен кыһылларға сабат өйен көрбіттір. Олар әрі үчүгей сөбеленігіліға 2 станковай bir шоша пулеметтаа кыһыллар кинилери чуга хаппакка үйренip бүттер. Ол күрдік кыһыллар түйөтөй қайтынан баран саас же төлөк өтөн тақсан бұлың дегі түспүттер. Федоровтаа кыһыллары эккереден тиен отут көстөк омолой өрүскө тохой буттар. Ол гыдан баран ағы хуан кехиле Деревянов этеретин 4-5 кехиле кыһыл этерете толуп батак. Пулемет, винтовка отун күстке ахан үйрен кабиспит. 1900 сүрбөй сыллак Қасас Федоровтақа қаламаттан Раков тен офицер кәлбет онны үрін командир Канинтан үтіе сұлыс батын беренилі ақсуғытын бәлі қағалбыд. Казактар шашкаларын онны бестелет. Саха олы Николай Федоров очылығы ровны мен қайырлы ғытар час бар хыджара. Чекистер, бандиттер ден саба бұраған уапсай ат бербі жонын қас қамсанылар барта білдер. Хаайынкалар, Котенкалар оңықтарғар жон сүгірер. Ол күрдік чекистер бәйерін қаннақ столлары білдері болылар да, отчоғой ойынскайдағы қайдақ кімне қалыр бүттірі білдеті. Кинилер көміс оңықтарын бұлуы тебіт, саха народы сүгірер сирдениеті. Гражданскай сірі бүтін народтара едеті. Саха кейілдің айылғыта сытарынағы тұрорба, сытыры сыннағасынар, аяғын еттер қачығыра ғыта, кинені ақсым-доқсын бұғыттан тәйіпіті бұдан набы бұғыла. Бұлыр саха дағаны, атын жон улақан государстволары ыр илитин ура дегене. Бағар көңіл босқо сылдьар кулан жәлдік батырдар, үйелергер бұғы майғы ұраты әбіті болу, мен бәккейбін оннаған ұчалы честь, гордость ден тыллар сатан тылбастан маттарыттан. Ама бейеқа онлық өйдөбілер суықтары болуду, бейтірі умнулы бұттара әбіті ду. Сытыры сымнағас мәлжетін баға соға білі бәкке ғылжа сатыр саха. Жонун гражданскай сери уюлкатын көтүп бүтә жигнәк народ едәнин быһытынан беһиге көлөнәгә кини дорганы тибиде. Кыһыллар серини
үрүңнер сагалаабыттыра диэн кинилери буруйдуулар, оттон үрүңнер кыһыллары сагалаабыттыра дииллер. Ол гынан баран жеңен ылан көрдөккө гражданская сери марксистская ленинская теорияттан вээтиттен тахсар революция закономерный көстүтөтө. Революция капиталисттардан байдартан булаһы баайы долу булдир, онтон капиталисттар байдар буластырын даганы байдарын даганы туран бириэхтерин багарбаттар утарсаллар. Ол гражданская сери гетиредер. Саха народа гражданская сери бутулганыгар багарбатар да килеригет тийбите. Ону тарыяаччыларынан икки түттен учу командирдер болбуттара. Саха интеллигенцията Федоров курдук саха көннөрү да жоноо күнү сабыдыларынан иккаңга кайдыхан кыргыхан барбыттара. Серията сери дийлер француздар икки түттен банжытты кылды быгылар үгүстүк таксыбыттара кимихады кестел болбатак. Ол ону саха жоноо мержитин силгене келее көрөрө кахандаган ону сөптибетага. Мен билинги саңалы өйдө санаалак нучу демократический интеллигенциятын курдук гражданская сериге кыттыбы жоно каяларын даганы буруйдууруктан туттунабын. Оны бу серийне Россия народтарын саха народун олус улахан трагедиятын быгытынан көрөбүн. Федоров Николай жылгатыган минеме оннук сыһыарыылар. Гражданская сериге кыттан кини олого бүтүннүүтө теңнестибит. Советская властка соччо буруйдааһыҥҥа чекистер аттыларынан банжыт уголовный элемент саан тухары өлөр кутталанныгы сырыттага төрөөбүтэ өскөбүт таататыгар көстүбекке муустаах муора кытылгар бир сирге табал орбакко үлелээбекке өтүн атаарбыт. Ол сылдьан иһээччи болбут 6-15 саагара оончалаага оҕонньор көрүңнэммит. Олар бу толого табыллаба тагыттан арыгы истегане исеиттен кыһыяна баран үөхсер болан барбыт. Сааран бардаана айонтука торду хытайбыт. Мен банжыппын бу киһи бассабык ол иһин кини миигин абаа көрөр. Мен даганы бассыбыктары таптаабаппын. Эн урут себет бирсидээтеретиң. Мен боланы банжыппын. Бидигин сирейбит теңнесте иккен үлете хуокпут. Битер мен доготторун Максим Амосова Юнуска эмие хебеске булаахутар быттары диэн туайталыр болбут. Ол иһин 1951 сыллаакка текситтен тутан агалан хүлбе 5 сыл хаайыга 5 сыл браба быстыытыгар булбуттар. Кеннеке өлбүтүн кенне булаакты Федоров Николай Ефимович реабилитацияланмыт. Кузьмин Ганя. Мининнивер Кузьмин Гавриил Петрович 1910 сыллаакка атыржагайын агас күнүгэр сагаланан баран хүлбекке күнүгэр биппит. Рысыпысы рука бион агас статьян уанчаан бастагы пуунунан буруйданмыт. 714 нөмердаак Дьыл5ам сытар. Кихи хара болары качыгарахан субагай иде ылан үлэхип болбу сүлбе хастаага дереккен олчаан олук тиени олорбокко хаайыга кирен күн сириттен маппыта. Коммунистический режим мөлүйөнүнөн аксаанак сертебетигер өссө бир сертебе билбитэ. Бир кихилого. Эдеркен саха уола туохихин. Тугу оңрон сурмасы олланна. Мен Ганяны кытары магнайгы колония ситтеа землянка барагагар бирге олорбутум. Кинени бер үчүгэйдик билебин. Тоохтаганы буруя анита карата суу. Ортодойду уйгула далбаргар олорун асбыт белени каалдар бакка. Күн сириттен сүппүт уолчаан абатын саатар бу кылгас белетээһин солбуйдун ден санаалаак суруябын. Тулайық олчаан финансовый техникум бүтерен, жа үлэхип болан ыраак аллара калыма районугар көтөрү аэропортка кирбитин, сабардақып майор онны билейдер лейтенант эккеретен киреннер тутан тахарбыттар. Сырымгы бытын министре Зимин ол кайыны бигергеппит, сыр прокурора Артема билибихиге курспутка үйренбит Иванов Мишаны ағалар әтемден куттур Артемова лидағата. Сөбілегнің бербит. Этинден көрдөк Артемов республикаға прокурорунан ананан кәләт, этинник жыланан жарықтанбыт эбит, онан беге да жылавдыр илейтін урбута сарбаға суық кыыхын қобунан. Олус соһойбут уолчааны тутан тахарат өйдөнөр биреме бирдек эми биһи курдук. Тута Шаронов лейтенант онна сабардаахап майор допростабытынан барбыттар иккен көмөлөн. Силесия протоколларыттан көстөрөнөн Ганяны уон төгүл допростабыттар. Сүнүнөн Силесияны Шаронов лейтенанты ыппыт кинеха сабардаахап майор Кондраков прокурор көмөлөспүттер. Ганя биһиха допрос кайда быгыла барбытын кепсир болары. Эми биһинин куду мөгүй хы матра тоголлак бар эбит. Ис түрмен фельдшері медицинская служба лейтенанты Савиновская 1910 сыллаакка атыржагайын 9 күнүгэр бербит справкатын быгытынан Кузьмин Ганя тыңа онна лимфатическая былчар хайдарын селлигинен ылжеребит. Оны ол дебекке кып-кыракый кап-катыңыр ырыгы болчаны доп-добу робай дыгдарыс пытым кыбы эреттері қайын олырын көмөлөн допростан үйөкбүттер, үтүрүбүттер. Анмаңнайгыттан Шаронов лейтенант онна сабардаға майор. Вы арестованы за проведение антисоветской агитации. Расскажите более подробно, где, когда и при каких обстоятельствах вели антисоветскую агитацию ден ыппыттар.
Бастагыттан били этиллерин курдук огуху мууттан ылбыттар. Ол гынан баран ганерейда кыйныр кытыры күс колугу каныктаганы теңнәгы туралаачы болбатагаты. Мен билген каракпар манны картынны оңрон көрөбүн. Ымкыбы следователин кие карагар катанык туга да суок кохо. Косортотур өөнөрө суок үрдүк атактаак табуретка лоппоска аңар көрөрдө катыңыр болчан ибигири олорор. Кенекке түттен куттал суок болутун чыңнар добдоробай кептеңнеспит элбеттере галлар баржыгынылар матырылылар тыл тыйбетинен уягаллар мөгаллар. Белен следствие располагает точными данными. Органам все известно. Признание облегчит твою участь. Если враг не сдается, суох мен өстөк болбатакпын. Кандыктагы антисоветская агитацияны ыппатам. Эн өстөккүн бихи билебит. Билинметаккыны билиннерер атындагы средстваны туттуокпут. Бияха туок барта көңүлленер. Кандык студенттер которолор бүккүнү. Кинери кытары кепсеппет этиңде. Оны советская была уякпатаңда. Чахы-чахынан сордоғын кәніттен жа следователь уол иннин улан протоколга манық сурулар. Как таковой антисоветскую агитацию не вел, но были случаи, что среди студентов Якутского финансово-кредитного техникума высказывал отдельные антисоветские слова и допускал антисоветские высказывания. Бака следователь гейти сөп, кәннеке улам ихигер кирен ыгалан ихе боллаға. Мен итинник әппәтим милиция формата арақтағы полицейская форматгар марыныр оны қолқостақтартын олус үгіс налогылалар дебитим. Ол куттамытты утыран көрір. Высказывал антисоветские слова и допустил антисоветские высказывания. Төріп тағаны не дейсін абатаға бәд. Матыра милицияны үйеғүй қолқоғы қолынлары антисоветская агитация матыра. Или батта матыра. Қайы или баттырығар тиер. Оттон следовательлер білелілер. Ити сағаланы тәрі. Аны кәлінер тоқта ден суруйдунна буруйдааһыҥҥа или батты. Отчоға төр дөттін бөлен, уон қоды ұстата қайаны оларын ұған түйрен көддірі ұлан баран жа буруйу сирейдір предъявление урақ тағаран прокурорға ұтықтара тұрдағы. Бұ мандық сирейе қараға суын үжі балай суд сокуын тұту қабы қандық тағаны цивилизованный государствоға суын саңа біле сатан әбдәк бүт. Презумпция невиновности денге силленер адвокатты кихи браба әңін ден түйәнді көрілі бәт. Öngübü çapçıkı ületiger üllü oybud bötöstör tuoqtun orduk ordayan ganyanı түбэһэннэрэ сатаабыттарай. Кини буруя туаққады. Ганя Кузьмин финансовый техникум истенетін қағытығар эрит коллегиятын художнига бет. Тыгынчы 900 сыллаққа ақсанига Сталинская конституция күнүгэр қағыт таарары оңор олорон Сталин метриетер алқасқы краска тоқпут. В момент оформления стенной газеты Кузьмин забрызгал красками портрета вождя советского народа и высказал злобные антисоветские измышления по его адресу. Бастакы буруйдааһыҥҥа боллаға ол. Тыгынча 909 сыллаққа күнү тутарга общежитияға студенттер мөккөддерге жданып сөбүн ахабыт себит кихи өллөр Сталин даны кемекалланы өллөрини дейбит. В комнате 6-го общежития вышеизложенного техникума среди студентов высказывался и в антисоветской клеветнической форме по адресу вождя советского народа и одного из соратников Иккисброй. Тыгынча 909 сыллаққа саасами опсайга падение Берлина ден кийине туһунан кепсети болбутугар. Гитлерин наха карикатура кудуңар буттур. Онну какары кийини кытары 4 сыл серилеспит бүтүгүдуа диебит. Среди студентов восхвалял главу фашистской Германии Устбурой. Тыгынча 909 сыллаққа бес ен 10 күнүгөр Саха Сиреттен бурдугу аргаат ахаллар. Оттон Саха Сиригер аргааттан агалаллар. Ол кодуга картыгы жаһаналлар диебит. Өссө кемере колгостаактар төлүрүн улуктара канныктары ден ыйыппытыгар тугу да халлар баттар де. Сыһыаң суга диебит. Төрдүсбурый высказывал антисоветской клеветнической форме по адресу советского правительства и советского строя. Тыгынча 909 сыллаққа баланы нағыз күнігер болбут Сукка, Петров судья, Арефьева бігігіні суттуларгар мекінеті, Белолюбская сетәтеллер, Трофимов прокурор, Бел Козлов адвокаттың көмілен, бары Гани Кузьмин ити әтейлерінен 10 сыл қайғы оларын тақсары 5 сыл браба бұғылдара сөптен урақ урбуттар. Олыс куғандар обиялақ олу өлір өліге көрін тұран анням бербіттер. Манна кихи беккихега, ынгыбы следовательлere тугу буруйдуу түмүккө суруйбуттарын тылын даганы улар пакка приговордаргар устанылбыттар. Биене даганы онну кете. Ол кенеттен судьи независимы подчиняются только закону ден. Сталин конституциятыгар сурулуутун итегая харыт.
Ганя Селестияга даганы сукка даганы буруйун билиммит отчотоогуга бионагыс статьянын буруйдаммыт бары кайылаактар курдук. Мен манна буруйу билини диен тугун тугунан бэм санабын этен ахарыякпын багырабын. Сибиригин биреме рапытын общество баас болбут эте оспутун кенне ол биреметага жон өлөн сүтен кыржан баран эддактерине отчотоогуга кини буруйун билиммит битер билимметар диен ырас сылаас косколорон колулаантан көмүскән ол suurma суолламмыттар тустаргар агаяк тылы ыгыктар надалаана нагымын. Буруйу билиними. Сибиригин санаан толкуйдан көрдөккө уонагыстаак сүрбетчелэк. Меник теник студент түңтаң саңата өгүс болуактаадага. Оны кытта аксам, кайынихи сиергес суоваска ваппат бусул. Биригин көңүл атагын быктан эркемигер санаан көрдөккө бекке боллаганы семениякка, келейекка, бойуққа рөсөпіні. Оттон коммунистический режим саңаны бұқатын атын критерийді. Мык тиеме, қабаққа тыын, алға саңа хин гани көзбен көрдік сырдық тыыңгынан бейді берілдер олыққынан толунан. Икки тұс туғынан олық, икки тұс туғынан өйді біл. Икки туғынан координаттар системалара. Сибиринге олық толкуятын, урукку режим толкуятын. Икки ажас тұс туғынаннар. Биринге олық толкуйунан сахалыда толкуйдан көтөккө ганя буруя суок, уон сылустата кайырлар буруя хуок. Оттон коммунистический режим отчотоогу толкуйунан буруйдаак, уон сыл олорон таксарга, 5 сыл бырава быстаргар уопсайынан киятыттан аар гына улахан буруйдаак. Коммунистический режим жоңго марксистско-ленинский теория самый бүтехиктаа кырдьык Ленин, Сталин төрөттөбү коммунистический партиялара самый табатык салайар социализм тутулунна, коммунизм тутуллуктаак. СССР лучший из лучших миров ден өйдөбүлүү дуухаларга сүрөктергер эттергер каннергер иңере хатылдара. Оттон ымгыбы органнара партия севленилага тряты онду көйү санааны күүсөттүлөрүнөн соңнулары. Эти курдук кемге эти курдук условия коммунисттер локтабыт режимнера сыйга дейир кеһи буруйун билинимен сөп. Архив делаларыттан көрдөккө ондук кеһи седака бит. 1900 сыллака Ксенофонтовтах ондук санаалаах өлбүттере Саха Сиригер Советский была сатын солунан барда ден Россияга рютин Раскольников оксуспуттара, ол рәре коммунисттары утарсы рыцардары ототу сыллаап процесстарга эстебиттере. Жон үгүс өттө бәйлерин тыындарын карыстанан, ымгыбы следовательдері ән өстөкін дейтақтеріне өстөк болбатақтарын Советский Беласка коммунистический партияға күн Сталинге беренейлі әқтерін бұрыға суқтарын да қастан тақсалдары. Итоллық ехін тыыннақ болар ехін оқсу өйді. 30 сылларда процесстар бары декарета ондық бар бұттара. Ол коммунистер ақтыларыттан әмеге көстер. Гани Кузьмин оны кені делатығар кытыктаах жон эми оннук угайлаах үктәтиге килбиттере делаттан олус үчедик ырлытчы көстөр. Модун санаалаах улахан билилээ коммунизм утарсаачыларын көрдүк Гани Кузьмин ырыгаах уопута билите көрүтө суок саха уолчаны кантан режими утарар санаага тиегай. Кини коммунистический партия саме сөпкө халайыр беге тутул будүтүөт тутул ди саныра. Кини гаяк сөбүләбет олокко көстөр түгендерин билдертебите буруй болбута. Ол дехин буруйун билиммит сыйга гымыкпын диен. Беркинитеар кыктады жон иннеген аллара. Буруйу билини диен же олата болар. Чең муус эккиннаа сиктаа землянка Ганя, онон даган ордук эрделетага сылтан ордук сыппыт кеммитер минкинини бер үчүгэйдик билбитим. Ганя нехиле егейен сылжаактыра, үгүс өттүгө сытан таксаактыра. Ол сытан бихиге мууннакпытына же арыытыгар онумана кепсетере, онну биллекка сахалы сүддө койдо голус сайдылак болете. Ганя тулая хөскә биркәр дәгәттен нәреге халканы көрсүн лаппыт. Онон даганы эрдә өйдөмүк бадактага. Инете 1936 сыл өлбүт, агата 1936 сыл өлбүт. Быратынан тулая калбыттар. Баатарын эхелеген осколатын бүтерен бран Якутскайга кирен 2 номерда оскола хеттискалаан бүтербит. Онтон финансовый кредитный техникумга кирбит. Техникуму 1990 сыллакы бүтерен үлехет болан Калама Кинсберг кассатыр инспекторунан анаммыт. Ганя олар бут кылга серейда олоттон мөлтө дурубяны катары тугу бартын эргетен толкуйдан көрөр өйү санааны берихиннер бит. Олихин беһиги сагалар мууннар бүтере кини саңатын убастан истербит. Ордук финансистский колхозтактыр үпас өттүнөн государство хайдак кыһарыярын туһунан кепсирин. Россия лор күс өттүнөн искусственныйды киллере сатыр социалистическая теория бие сонус сылларга хаайыы яга соччо итегайтилди болбута. Ленин билинге 15 саастагы чат көрүө диен көчүктөбүт коммунизмын сагактарга уламырата тейен испиттер. Олайы ордук сытаян
бары массовый информация средстволарын туханан коммунисттер жоннору тойын сынатын дөйүтер доргон дарбан бегон таппыттара. Тыгынчанын партия пропагандисттары, учунайдар суруйааччылар, искусство деятельдері, коммунистическая олоқсуу кәлбетін дагастылдары, өйдүтөлдері. Массовый идеологическая обработка барар кемигер жигнах ине өйүн идди хаджар кихи ажа сагаяк калбыта. Мен санабар олоттан бидестері гани көзмин болук быһылаага. Кини тула бары турар ыйга хайга бериммекке ологу бейте тухунанны көрөр өйдөк быһылаага. Тыгынча 910 сылдаакка 515 күнүгэр Нюрбага допростамыт кинини кытары тыгынча 909 сылдар техникумга бирге өремек кихи көддөрүтүер антисоветское настроениялар болохко оны обществога сөбөлеспет курдук тыллар. Ондук майгыннак студияна наагар этим. Ол курдук олус карса суак саңалаак кехете диебит гани тухунан. Оччотогу массовый психозга ыллар бикига кини оннук көһүннага. Гани хаайығы хатан кинини кимнақ түбэһэннер биттерин, ким ымгыбы хавочута боларын, кими уорбалырын этер болара. Олар әрі кини дағаны bu диен чорчу билбитэ. Билигин коммунисттар куттанылара урукку буруй семе арыллыта. Ким эме кинилер буруйдарын арыярыгын дағана охота на ведьм сағаланна диен айданы тардаллар. Инне дағаны диен сүйбэһэ сүйе саме бөдөң буруйу оңорутун тюордон 6 миллион кихини соқ гыныны сабан кәбестілер. Олар әрі мен сор қарағын сор оңсубат диен өс қоғанынан салайттарар сууту таханан. Аан дойдун ороттарын суута диен бар. Кини қахан әмә ити буруйу көрüө диен бегерілләқпін. Отта мен гани курдук күн сырдығын саңа көренерер ытчаты сарбыйбыттарын, олоғын бұл жабыттарын ақтақпына биллақпына онына кимнәқ ырылилерін урдулар, кимнәқ буруйдаақтары диен ыйты бәйді тиген келер. Гани желатыттан көстөрінен кинини тыгынча 910 сыллаққа муус устар хүлбе бір күнүгэр намыңа налог старший инспекторының үледир кихи көрдөрүүләриттен сағаламмыт курдук. Онтон бәсейін сүлбе бір күнүгэр Жашковская Василий Семенович Яковлев-Далан ол кәнеттен утуусулу бәс от атыржағайдаргар өссө сәтте кихи ыйтылдыбыт. Бирге үйремет олар бұтағы студент Кладкин В.М. Яковлев К. Стручков Давыдов Е. Обутов Н.К. Попов Е.К. Старостиника Аргунов Исыс тарыллабатақ курдуктар. Беги жылабытыган ымгыбы следовательдері көддөрүү ылбатақ оғыларын допростарын бұқатын дағаны жыла текпет әтілер. Бағар боғылар Кузьмин Гани туғынан ымгыбы следовательдергер тоқтағаны туғалаға бербедақтары болу ден санайық көсөп. Бегин жыла намтан сағаламмыты модар қатар. Толкойдан көртақы манна донуощуга суақ хатамматақ бұхылақ. Ким болу ел кемге ымгыбы агена финансовый техникумга, беги бейбіт жыла опытыттан ылан көртақы ымгыбы агена донуощут хамнас көлелік кей жылаға сирейденме тебіп бұхыла. Кини ким да билбетінен таска халары сөпті аққадылы. Кини сирeye ahılları хатаммаққадылы. Олар әрі мұнларын туағылар да істереттен еме болуын сөп. Мен қаған әмәсін бір кінер сирейдері ahıllığa дейсанығын. Ол бұқа бейі бұдойдуттан бар бұппы кәнді болары болу. Гани Кузьмин коммунистический режим сыһаларын сете өйдөбет аға. Оны өйдүрге біргеме бербет ақтары. Государственный репрессивный аппарат бәйтін тоқ бар ұғыр күйінен соғыты қиырығы олчан сырды көйін сабат баттан умылынларын кәбіспеті. Ганины сол кынырға кімнәқ қытыспыты беттері, кімнәқ лилерінен бір олық кыма сабабаттан мұтай. Кузьмин Ганины қайырға ден урағы ымгыбы старший опер уполномоченная блейдер лейтенант суруйбут. Оны сасысы ымгыбы министрі Зимин бегергеппет. Сасы прокурора Артемов сөбілеспет. Сабардахов майор тутан қайбытыгар ымгыбы полковнигер Шила, онна следственный отдел начальник күнүгэр Василиев лейтенант сөбілеспеттер. Селестейный Шаронов лейтенант ыппыт. Онна Кондраков прокурор көмөлөспет. 9 кихи тоғы болбут. Намга налог старший инспектора Аргунов Б.Г. студент Жашковская И.В. Булуңга бюджет старший инспектор Афанасьев Исыс, Усмаяға бюджет старший инспектор Слободчуков Исын, студент Слепцов Д.Ис. Нюрбага Марқан Наспотун бухгалтерин күнүгэр Семенов П.В. Абайга налог старший инспектор Ефимов К.Н. Өлен сбер кассатын бухгалтері Евсеев И.Ис. Аллара қалымаға бюджет инспектор Платонов И.Н. Аманатов лейтенант Кенеха материал білімнәвіт Судья Петров. Сетәтелдер Арьёфиева, Белолюбская прокурор Трофимов, секретарь Колесова, адвокат Козлов суд табыттар. РСФСР Верховный судың судебный коллегиятын жона Круглов, Котляров, Крапивин бігергеппіттер. Репрессивный аппарат төхілі өз кейттен тұллан тұрар біті, төхілі кейіні өмірі таппыты. Иті жон бары Кузьмин Ганины өлірүүге
Кандык эме кыттыгастаактар бары көмөлөн суок кыннактары. Бидеген кинилерден кайылара буруйдук, кинилерден кайыларын буруйдук куну. Үгүстөрө даган эти жонтон тыыннаак сырыттактара. Оттон гаанер эйдәк, сири кытта сир, бору кытта бор боллага. Кайыларын эме суубаха онюру болуду. Арай Жашковский и в заявлении берен 1990 сыллакка Кузьмин Ганины реабилитациялаппыта. Олгынан баран ити Жашковский курдук жон олу сахаяктар. Оттон массовый репрессия кыттылаактары олу сүгүстер. Этинеха сытарсаңа уларыылары атактахы урукуттан тутуха саты сүрүн причинелері сыты. Кемсинер санаа соок болута ол бар беги общество вот куспут дирин психологической ыры. Режимге беримметактар. История кырдьыгерейер. Ол дойдуга туу билбиппин көрбүппин кырдьыгынан тирерди мен соругум. Ол эрери мен пимен болбатакпын. Бэм үйем кехитебин. Мен кырдьыгы кайдак ти санаабыппын, сыынабылбын испер туппакка таспар тахарабын. Агачону кытары сөбүлэһэре бэйтин үтүө көңүлэ. Олус баттыгаста коммунистический режими сөбүлэбэтак. Ол кини сертибетин 6 миллион кихи таханан эме бары эбите болу. Режим суоха содала онлук санааны быктар бакка иске кистетере. Отчотоогу дойдурдунан саба бүрүкэбит уопсай куттал кемигер арай таңарахаттар эре букатын куттанмакка. Коммунисттар буластырын жа сахагасты бутар биттер. Коммунисттар, антихристтар кинилер соконная суох буластырын беги билинмеппит диен суостаак содалла ымгыбы органнарга серегге малтаччеп биттере. Беги лаарга инде диен доношчуктардан куттанмакка мөккүһэр таңара жонун көрөн төбөлөрүнүн мөлтөбүттер диен сыаналырбыт. Кырдьык таганы көрөн туран уакка түһү. Беги санаабыты нормальный ки өйөс нааты болбатагата. Олгунан баран билеген рапытын кенне ыраңнатын көрдөкөк мен кинилер тустаннан санаам уларыйа курдук. Беги отчетоогу коммунистический режим соро олус кеhi карагар бырагылдар тосту туара одиозной түгеннерин сарбагылы саны чакчытынан эттакка марксистке ленинске үөрэгө коммунизм идеалларын олус итегайар бит онны коммунисттер буластырыга беренилак бөгөт бит. Ол ихин таңарахаттары няктыбаппыт аныгылы үөрактаа билилак курдук хананан үөһэттен көрөн туран күлүэлек курдук сыһаннаарбыт. Кеннике ханада кол бор үрдүгер таксан улуханы республика түктүү сыһар даганы биппи. Таңарахы тогоньоттор карактарынан кихи аймак тыгынчанан сылларга муннубут муудараха ологу көрөрүн билбитэ эбиппин. Таңарахыттар нучча православнайдара, немес католиктара, казах мусульманнары кихи аймак историятын булахын тухары чочолулан топсарылан келбит. Беги билбет коммунисттар буластары бегиттен кистебит улуу үйрактары идеологической базалактарын серейбет этибит. Ол кинилерге бөгө терек болан бегиннагыр. Онногор коммунисттардар будан модон духовный өтүнөн баайыр күстага биттер. Таңарахыттар диен тоо жоннорун. Кинилер коммунистический режим утары кайдагы соспуттарын көңүл үтүгө кемдер келбиттеринен туханан мен хаайыы көрсүбүт икки кийим колубургар кепсим. Дудкиннаш чувалавы чекистер чульмантан тутан албыттара. Кыра хатыңыр 6 ончала Дудкин бар түйрейдә Американы сага болан баран арый суон өссө кыржагас көрүмнө огоннор чувалап буруйдары ырахан эте. Жигнах православный христиандар, истинно православные христианы. Бөлөктөрүн териммиттер уонна советской булаһы утары барбыттар. Жигнах православные христиандар бөлөктөрүн спецпоселения калбит Ефим Михайлович Дудкин терибит. Кини Гулаг төрүттәк, 2 класс үрәктәк, Чкаловский район нуччалардан таксыбыт эте. Дудкин ол бөлөгөр Мария онна Матрёна диен сүлбәтчеләр 2 кыгын, онна кинер састылары Радченко Тамара диен жактары бәйтин састыта Иркутской областан төрүттәк ссылкага калбит Петр Петрович Чувалов таппыт. Дудкин коммунисттар олуктау советский властын утары саан тохрок суспутун ажас кестебекке хагасты кетеребит. 1917-те хүлбэһэ сылларга үрүн казактарга сулус палабыт, кенники булаһы утарын икките хайырлаһы жыбыт уонна Саха Сиригер көскө ытыллыбыт. Мен коммунисттар салайыр государстволарга тухана галыкпын багарбап боламын колхозга килбетагым. Мен христианмын, таңарага реперинебин, отто колхоз таңарага сөптү беспет. Мен кергеттерим оёгум, үс оолум онна 4 кыгым, кахандааны колхозга килбетактыра. Оны мен бокпутум. Эти Дудкин кимига багарар бейеқэ қайылақтарға қобылуқтары ден құттанмаққа, ымгыбы следователігер үйеғі өміңі ден толлы баққа саңарар саңыда әтәрет етеді.
Кырдьаҕас таҥара тити бигергетиитигэр кен туттуу киһиргээһин дааны суохтара. Өйө ханаата, олоҕоннук буайбыт. Улахан уола Василий итаҕале көҥүллээбэккэ тыынчы 939 сыллаакка армияға сулус балыктан аккаастаммыт, ол иһин 10 сыл хаайыга олорбут хаайыттан суругун боростаан тахсан баран сэллик болон өлбүт. Икки суол Федор эмиэ былааһы утаран хаайыга олор өрөбүт, үһүс суола тыынчы 905 сыллаакка хаайыга өлбүт. Дьоннук киһи эте Ефим Матвеевич Дудкин. Киниэхэ холоотокко чубаалап быдан мөлтөөх көрүңнээҕаттыл өй санаа били көрүөттүнэн нар Ефим Матвеевич дугэппитин катылыыра. Афони бейкин инвалидтер барактарга олоран арас религиозный вопростарга күстүк даганы мөккүһэн көрөхтөөбүппүт. Дудкин бейэхэ иннин берери диэн баарадуо, онноо чекистерге иннин бербетаккыһы. Таңара деген канда баары ол таңараң, атеистер таңараттар муннукка хайыр вопростарын берербит. Ким кинини көрбүтэ? Канда кини олорор? Таңара бейэхэ бейбетер, бейхи дууһабытыгар. Дудкин муна бейхиге соччойдөбөппүт курдук баарара. Чувалова кини тылын бигергетере. Эһиги таңаранны итагайбаккет олиин эйиқа уоқ. Таңаран тоға эйгин быһабаты, тоға көмөлүспөтү, қайыттан тахарбаты. Таңара анибы қарабы тиһин накастан олордор. Отчоғаян үйоғар антихристерин эйгин сөпке олорду буттыр эбитти. Қаты кинери эн таңаран таптыра, эйгин абаха көрөрө болары. Коммунистер, антихристер, кинилер Христос соконун утары бар буттара. Кинилер быластара таңара үйрән утары соконная хуақ. Андай дуга ани хара бөгөнү ордулар. Ол иһин таңара жону накастыр. Таңараң үтү ханаалаах тугу бардын кыйыр сатыр дигин. Тога бойбакка андай ду хериктен оттора. Кихайма ордук антихрист коммунистер олу сүгүс анин оңордулар. Ол иһин соруян накастан сери болла. Беги ити курдук бэбэбитин букатын өйдөспөккө икки үрак баханан айыннан тус туһунан үгөстөг мөккөспөппөт. Мин бээтин тус олоғын әрі болбаққа нар күнді олырын ойығын олықтырын қыдыры сертебеләбіт итәғалігер. Жиңнәң ис сүрәғыттен бәрін иләқ кейттін ол сертебе туғы үйін оңылы тунистәрі біләрі сордан мұтым дағаны туқта көттуен нәға білбетәң. Төхі дағаны бұлағы ұтардарғын бачаңа дері сәвеске бұласқы олырын кәлләғын бағарыма абаға көрір коммунистергер көмөлөстәғын. Мен кинерге көмөлөспетәғым. Мен чағынай жөңгөліләбітім, болотын юқтабытым. Налог государствоға төлөбетәғым, қолғосқа килбетәғым. Жекихи, кыржик оннук кәтәққа өлелән кәлбеп бұғылақ. Көскі кәлем баран золото снап систематығар болотын юқтабыт. Ол гынан баран қанды кәрі таңарам бірағынығар үліға тақсымына түртөй қайығы олар бұд. Кихи бәккейеға таңара үйерағар ұтарар ден қамнас ведамығыр дағыны или баттабат әбіт. Әгі следователіп допруғын бір тоғылғыр или баттығыдуа. Мен таңара бірағынығар тоға үлелеқпіні үлеләбетәғым. Оттон сәвеске бірағынықтарға, ол бірағынықтары білінмәппін. Дудкиннақ чубала кәпсәнерінен самы үлелері тақсар күннері 1 май, октябрь революциятын оны Сталинская конституция күннері біттер. Беги диспут ордук үгүстүк ырақтағы бұлағын оны сәвеске бұлас тустарынан болара. Ырақтағы бұлағы олыс батталла бұлас етер самы сөпкі суллу тафони бейікке бейеқа эңерлі біт ис-сүрәқ біт өйдөбіріне тәбіт. Дудкин ажа сутара. Русский император помазанник Божий, помазанник ден таңараттан аналла ден тылбастыққа сөбе бітіду. Антихрист большевиктер күстерінен соконная соқ бұлағын бұл жабыттыра. Нушчы государствота үйелерге оларын кәлбі соконна аты. Оны бартын суық оңыр бұттыра. Кендер соконная хуақ. Мен келіне олық білінмәппін. Антихристерге бергәвін де олбаппын. Сен бір музыканы өйдәвәк кехеттен кені туғынан туғы етіңі, туық сана үлләстеңі музыка туғынан. Ол кәреті қайығы көрсібіт таңарағыттарым, етәғалдарын туғынан мен білген дағаны туық тияқпын білбәппін. Духовность сақылы сатан тылбастанматтын. Өй сана бай дейққа сөп тағаны араға онтон ордық атыңдерін солталақ бұғылақ. Бейгі көліне ондық өйдөбіл тахатчы мәлігеревіт, иннегінен етәғал жонун кытары мөккүйбүт бугатын ыпсыта кытты батаға. Қолабыр Дудкиннақ этер таңарыны кытары сыһыан духовной соконнара бастакыта таңара эхгини таптыр. Ол ихин бәйтін уолундағаны қарыста батаға. Жону быхары сирге ыппыта. Христос пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком, дебіті. Оттан меға Пушкин Гаврилиада тұттан бәт үшкәдігі өйдәммет қоған тылларыттан ұраты туақтағаны кейбедеті. Жизнь с избытком? С избытком чего? Страдания? Дем вопрос бәйті тақсан кәлбеті. Қайғы сұбы олар бұтын әтәғынды. Ол олар бұт сөп до. Дудкин қапса бар. Етінне кізді
сокон эппеттирдир. Кихаймах анины орон таңара тайппите. Вы согрешили и лишены славы Божией из-за своей неправедной жизни, из-за нарушения Божьих заповедей, потеряли связь с Богом. Вы не в состоянии ни познать, ни испытывать. Таңара бегені айбып болланы тоға кеге анины орар гына айбытай туғы бағарар көйер күстәк болланы тоға бегені аниттан қараттан қарыстабат. Эн бәйін өйдөң, бәйін бұғанық тұстақын. Поэтому каждый должен уверовать во Христе. Кини быгы абыры ден Христухой тағайықтақын. Ибо Христос сказал: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему». Детинник итимеға майгылырдық барар мөккөйдер беге дуғабытын ажастары бата. Сорогыр білеген саңа религияны, марксизмы, ленизмы ыхыкты баққа сылдьярдыны кытары мөккөстаққыны. Әме этинник өйдөспөккүн. Ке аймағы икки антагонистическая баттачонны баттаначы кластырға қайдар. Ол кластыр қаятар дағынақ суғықтақтыр. Пролетариат революцион руқтақ, андойдудынан күйі социализмы тұтуықтақ, оны коммунистическая партия халаяқта. Эти туғынан Маркс, Энгельс, Сталин үйрақтары самай сөп. Кенеттен атын Джон үйрақтары барлара сыһыарыылар, сымыялар. Духовность, оны аяс ылыммат марксизм. Кеге барақсын өйін санатын оңғутығар кені тулатағы айылғаны білер жоғырғар, гнесиологиятығар бірге итағайын баран өхілібет өз бұғы сытара бітәду. Ол бұғыны кеге аймағы бартын дағаным кәнеке ан алжарға гәтіргедек бәйті болуы дуа. Дудкинна Чкалов надзирателлер лагыр офицердері кегдақтырына бергәлерін ұстыбаққа төхілі аугүстік қарсырға олар бұттыра болула. Кәнеке кенелер инлерин улбакка сапсыян кәбіспеттер бұғылаға кығаматтар әті. Дудкинна оннаған суыттан аларғар бергәлерін ұстыбатақтар. Большевиктер суыттырын білмекке суыт туғы дейін туын да толар баққа тұран әрін істебеттер. Антихристер суыттырын білмеппет. Мен таңара мәре суытын білінемін дейірі Дудкин. Себілеген религия ден ары удумағалатан баран Дудкиннақ болан толкойдан көрдіққа кірдік. Россия империята оларан кәрбет сүйінен сылларға лоқсуйбыт соқуандарын большевиктер бартын бір далайының сотан кәбейін баран бәйлен өйдіріттен тағарбыт теорияларығар олағыран кемтен дағына еппаққа күстерінен бұқатын саңа соқуыны бір әдіге салықтанын оқтабыттыра. Урукку историческай опыққа майгыға сегірге қандық дағаны тіряға суық болан көстен сөпәбіт. Россияға ымым Спиранскай сағанаан бастан тыңчағы 130 сыллаққа 15 томнақ Российская империя соқуандарын толыру қамурынға тақсыбыт. Ол соқуандар бұғытынан Россияны самодержавия ырақтағы бағылықтаға бит. Кені аннынан Государственный дума, Государственный совет, министерстволар деннер бағылара. Нехелени сословияларға, дворянларға, атығыттарға, мещанларға, рабочайдарға, бағанайдарға арақсара. Ол барыта бір күн суллубут, пролетарскай диктатуранан сол буллубут. Улуу Россияға олус уғын кәмге жапталлан оңыллубут олығын тұтулы әміскесті бит. Урукку тутулу сол буяқтақ, саңалы бұлағы лоқтуақтақ, учредительный мұняқ ыңырылдан үлелән істіғаны большевиктер күстерінен үрбіттер, оттан кенені көміскі улуса тақсыбытнар оту пулемет отынан қыдық бұттар. Революция оңырсуыт атын партиялары террордан большевиктер соғымыттар онына сәтті онтан тақсасылы Россияны андойды цивилизацияттан туара атынлық бәйлері білелерінен салаян кәлбеттері бит. Ол ехін кеге бәккеғін гына себілген Россия сәтті он сыллар аннар өттілерге төнні үтті сабыз саңа жеке хили соқу онлары ылына хатыр. Білі коммунистер салай біткәмдер ер тоқтағыны цивилизованный суд соқуын ылылы батағыны. Жес үрдәқ. Мен бір да бұйбарға коласта батағым, мен кәргеттерім дағыны коласты бар батақтары, бір дағыны зайонғы соттар батағым. Ол жеңнәқ православны христианлар бөліқтірі тәрінен туғын әретігеті Афония етар. Беге жебітіге мен кәргенім, кыргыттарым, Петрдақ, тамары кәрелдері, Евангелия ағар бұд, таңыраға өңер бұд. Тәрілтәләқтәрі біті ду, суға ду, кейі сарбақтыр. Ол кәмге ғаяқта кейім ұстан, оны маны кәпсетер болланы тәрілтә кексі комуннағы ден атырары. Оттан таңырағаттар мәржім ұстан Евангелия ағалдар. МГБ үліхеттерін қарағар православны таңырағаттар тәрілтәлері атырдаған. Сәвірітші түйі үміт сәнеді соқ нәбет шуалақтыллаға үстіғ шағыл көдік дұткінтан ұраты атын кейеті. Кені кәпсәнінен дұткіні көрсі өдері таңыраттан мұнан сылжыбыт. Онтан бірді түйіліге таңыра бәлетін уот кереhe көрбіт, онтан ала таңыры литер килбіт. Киләрі кейлен кытанақты килбіт. Оннаға түрепіт оғылырыттан кытарақ кастан бұд.
оголор советская быласка сулус балыларын хин. Фанатизм мен кини каяларын даганы религиозный даганы коммунистический даганы көрүңлөрүн иккенерин ажа сабаха көрөр боллам. Фанатик мен санабар бәйтин көңүл өтүнөн дебил оңостумук киһи. Эн коммунисттары антихристтар диген онна абаха көрөгөн. Оттон коммунисттар еген абаха көрөлдөр онна хаайы олордоллор. Сөп болбатты. Мен туткинге тебин. Кинер буластыры соконная суок күстеринен булаһы булжабыттары соконной ырактагыны өлөрбүттере эги таңара да жона булаһы ыллагыт кинерттин атындык быһыланы суга тегет. Кинилер антихристтар. Мен таңара жону Галилеи наукаттан күстеринен кастындар быттарын Джордана Брунаны уматын өлөрбүттерен еретиктер диен жону накастыларын эген актабында эмэн болбаттар Ефим Матвеевич Бороста кинер тустарына истибетак болан берер. Эн доваттаргын истибетак кени кытары кайдак сатан мөккөйө косөбөй. Биринги марксизм утары доваттарда книгелер ахпатак ортодоксальный коммунисттер кытары мөккөйөр курдук. 2 жүлөй жон мөккөйдер таксар. Беги барак бытыдыкке таңарахаттар таңараты эмие кастагына таңарахаттар баалара немес католика, немес лютерана, казак муллаты, оны еврей таңарахата. Вернер лютеран нуччалы лабыгратчы саңаран нуччаты быт немес эте эмие дуткин курдук дүлүгөддө мөккөйүк тохтаганы иннин бербет коп кою кугас бытыга мөккөйөн сепсеңали түһәрә. Оттон атын немес Фишер католик нуччалы мөктөктү билере Вернер мөккөйүн истесте күлен эреке беһерә кытыспат болара. Кини сүддә өтө майгыла көрсө саңата эңете суокке. Кырабытан ноттойбу сытыры сымнаа соңнору мен сөбүлүрүм онно онян кас көрүстер бинере Du bist eigentlich Deutsch Großbayer дичмин. Очо кини мишерден түһәрә вонда мияка кардарара. Гулаг дире. Ити биһиги эгәрдәли битәдә. Фишер үксүн Камаринская Николай Кайлактар Камаринская мужик тен косаттыр ухун көтөк санчаска санитардыр кыз кудук кыйма качык бит болдун немести кепсетен таксаллара. Коля Камеринская неместер оккупацияларга түбәспит онна Австрияга тиен медицинская факультетка верәммет. Мен ол немести Камаринская төһөш ведик. Немести билери дине иттакны олус үчүгэйдик деркини тылы литературный тыл биһенин кодук народ кени болбатак тир. Оттон Вернер туһунан иттакны сапсенерге биһере. Оны мен аня билбет кени өйдүрүм. Религия туһунан мөккөргө кени тугуда саңарбат эте бадага быһарсын тылын да саппахати бете битер тугун өйдүөктерин дире битеду. Өссө бир токун бурунна библейский еврей бара. Мен кенини кытта кепсеппетам. Кенис сыһырбат табыгылага. Европейский религиялардан каялардан датын итагаллак казак муллата бетин таңаратыр самый биринилактыр быгылага. Кини ханнык да условияга бетин ритуалын каятар да толорора. Эмие дуткенна коду каханда таңаратын туһун түһәм бербет кытанык итагаллак кини быгылага. Төһө дагына таңараттар тустуунан религиялар болбуттарынын коммунисттарга билдик беримметек жон кинлер баллара. Учуталлар. Беохонуссулларга учуталлар урукку авторитеттер өссө дааны олус сүтелиге, үйнер көлүүнеге кинлер сабыдыаллар олоханын хин жон өйүн санаатын контролдан сайыннар ачитерилте ымгыбы кинилерис болкойбокка агын кайдактагына таммат эте. Саха Республикатын педагогический кадрдары итен тахарачы бар соок соготок Пединституту националисттары итен тахарар уя курдук көрөр жон республика өдүнөн кас учуталып политической буруйдааһыҥҥа кайбыттырын билбит суох багар кенеки историктар саха жонун мейитен кайдак канлык кайысканын күстеринен сайыннары сатабыттын интерьергияктере оччоо кимнег бээлерин айылгаттан ылбыт жогурдарынан толкуйдаанар коммунистический партиянын быһыллыбыт кааччагы көрүүһүлэн кебиһэн караңа хаайыда дойдуламмыттарын чуолкайдыахтара. Хаайыгы хатана фоне оны Миша учуталлара Айя Кулаковская таңаран остон үмпет бөлүү педучилищетін учуталас. Сивцев акерейда каннара ырах сланцевый урутниктарга ытыллыбытын туғынан капсиллері. Мен Чурапчы педучилищетін тұттан қайыллыбыт қаздағаны кейіне әмие білерім. Маңнайгы колония бейге әмие қазда учуталлары көрсөбіппет. Олортан бидестері Карашаевец, әті атының нуыппын, кені учительский институту бітәрбіт бадаға учуталлабыт. Мен кені күрдік кырағыбай кейіне өссі көрелікпін. Кавказ умуктарын үйердәғ мәсүйен оның номағын интеллектуаліне көрен қайдағыры сатан жүрес біте кейері қарағар бұрағалар кәрес әдіреліға. Олихін боллағыды кенінің неместер Кавказға аныр намесник кінәстірігер стременной оңыр бұттыр. Олихін олар бит. Он же бывший стременной кавказского князя
наместника немцев бияха лётчүгү өлөрөн уон сылы ылбыт шадрин диэн олус үчүгэйдик немсатык нучалы саңара саха кейте кепсәбите. Беги ол Карачаевецка чугаһаба тахпыт. Кандыгары саха болаттарын чугаһатара да билбек кеһи быһылаага. Мен бу актыбар олор бирге олор бут эн мин деспит икки саха ушутулларын туунан кепсиякпын багарабын. Прокопий Данилович Яковлев Прокопай Жаковлап ушуталы мен кырадак биттен истерим. Беги кытаанакка мен үөрэнген бұдан иннене осколаға директордан сылдьыбыта ден кепсииллере. Отчотоогы ототус сылларга сери суд бұха минен момурдергене Джон Лихигерес дорубай ақсым доқсун эрдағына осколаға сахан оқсоллары. Директор ол саханы тутарыгар албынныгыт сахаңыт сақсаққа эбет диен мас өдүет тақсан тепсере бітіхі. Оны үліхеттері сөбіләбәкке хүргенен сахан өдүттен суулары тардан түйәрін оқсуғу лақанын тардалдары. Әми ол сылларга кытана осколатыр ұшуталдар қайдыған комуннахан бәйбәйлерін иккардыларга киселдер эбит. Ол туынан ким айбыта билбет қоғанын тыллара олоран қалбыт. Ол уобруччулақ кыз кыбытықтақ быһарын баһылыктаах саадырын салалталаах сайка хамынна самынна баһылык бактайда диэн. Прокопий Жаковлев курук арыгылырын, курук суттанарын туунан Чурапчы туолара. Ол кемге суттанаачы буруйдааһыҥҥа уру агыягар ол кепсән туолара. Мен бәйем даганы биде бадага педучилищен бүтерер сылбар мәчикти жан котуттан ол борбут тахынан ңыраттаах саалаах өлө колуучу булчут кихи Чурапчылаан иһерин көрөн турардахпын. Көрүң бу маны чыгычаакпар оговор жен хебин дире булчут онна күйөк баттак көгөнү маануттан биетеңнетере кихи аспытын кеннети Прокопий Яковлев дебиттере. Мен 1912 сыллаха маннаги колония барук сорук землянка сырдыгар бир дойдулаакпын Прокопий Даниловы нехиле билбитим. Кини сиктеак тымны землянкага селлиге көбен нехиле хытара сотору санчаска кирен таксыребит. Онтон ыла мен таксыакпа дери бирге олорбуппут. Мен бастан кырдыга хасада суттамыт, арыгыһыт, диркehilерин испе соччайта гайбакка күлүктәхти көрбүтүм. Олар әрі кепсетен ипсетен истамайы улам ис санабытын билсен чугасахан испекпит. Прокопий Данилович айылгаттан улахан өйдөк олда ихин отчотоого олоқтон улуу туопсай арамка кирбек болан көннөрү жоңго туора көстүбүттен санаага сыйга келен испитим. Агам хастыта ологу араңалаан толкуйдур кихи билбите көрбүтө элбегате. Кини миха Соборускай, который үгүс сылларга хаспытын үңсүбүтүн каңсыбытын кепсәбите. Николай Дмитриевич Соборускайдын бир нехилектеребит боллактара икки кытаана кадар характердерактар көсүбүттер курдук. Ол гына баран Прокопий Данилович кепсәнеттен тоғар олахан принципиальный утарсы барын курдук өйдөбөтөгөм. Соборускай кини наха кытаанак өһөс ыгар характердак модун санаалаак кии курдук кепсире. Онногор гыпууга кирен тойон болан кеми да утары көрдөрбөккө саба акчаян сабаддан испите диен сөгөрөмактайара. 1900 сыллака Прокопий Данилович оксухан кебиһэн хулигансыва хаайыга кирежибит. Ол сылдьан Рукой Республика прокурора Пономарёву көрбүт. Ол онна кини оголоргор катынка уллар олорорөһү. Олорон кепсәни истен уядыян карагамута таксыбыта дире. Прокопий Данилович Пономарёвтан истибитебит. Мосовы да здравствует фашизм диете диен буруйдууларын. Итне баратын беге икки ян симлянка барак сикта карага муннур олорон сүбүнен кепсетербит. Ама не диетагай мен кинега сүбүнен кайдан не диен сөбү сымыйа. Мен бемдаган олус модаргыбын. Кайыттан таксан баран ыма моса реабилитацияланмытын кенне кырдык онлук буруйдааһыҥҥа бар эбитин истибитим. Тылыгар алка сеппите болуу диетчилер биринге дири эме баалар. Мен ону ончой тагайбаппын. Киров кенеттен иккис кыгыл трибун диркehilere авонса пайне диеген өйүм коппот. Оттон провокация жааны этер болдук ону оңорбот бээлектер болуду. Отчотоого ижов көкөттөрө онноор болуу оңордоктора. Прокопий Данилович бигини Прибалтиканы күстеринен колбабыттыра диетилер диен буруйдааһыҥҥарын истен баран. Ол кемге мен Прибалтикага баретим онно даганы сымыянан үйрүү көтүү терие сатабыттыра биллере мен колбоху үйрүтүн күүгенин ажа ситагайбатаам дебите. Барыта сымыйа карак байыт эте. Магнаги колонияга мен самай тагаян неренен кепсетер агам крета саныр ким Прокопий Данилович Яковлев болбута. Урукуну койкуну ыртаха иннеке жылга бутун түстүү хаайыы уһун кеһелерин ыгар салгынна землянка муннугар күстүү катарбыппыт. Дойду бутун Чурапчы бутун билер жомутун аганнакпытына сынабы чепчилге дыл болара. Эге дерге сенекет бет буласка тухалата эгени тахарыктара оттан мигинник кыржагас тухата суох кени тахарыктара суога дийле кини.
Бекке ейбит санаата кэлбит кемигер кини эдер эрдэгэнээгэ колуон да соҕус сырыларыттан кэпсэттэлиигире. Мин эдер эрдэхпинен оксуһар бар носовой платуокка суулаан бутарха хаччыны икдьи хаджар буоларым. Тутулуннаккына даганы суукка ол оксуһу орудиетина нааҕыллыбат. Мен кини настроениятыгар сөптүбэһэннэрин ыйытан хаалам. Прокофий Данилович, чурапчылар эйигин куруутун оксуһулаах курдук этэллэрин истеримээ. Киим серие тутак тыйыһара түһэр. Мен мэлдьитин кырдьык иһин киисиретим. Бэйэбин баттатыахпын баҕарбаппын. Кырдьык иһин баттатыахпын баҕарбаппын. Мэлдьитин иһиллэр тыллар. Оттон кэнники даганы күстү киһиттээҕим. Хаайыга арыгы суоҕа, көҥүлгэ арыгы суох, начааска даганы тулуйбат дьон онну син сыбы сыллаан арыгынам сайбаакка туохтааны буолбаттара киннээҕэр бэкке хаджаллара. Арыгы истербин диэн суужайыр кини мин бири дааны көрбөтөҕүм. Прокопий Данилович эмиэ биирде да арыгына ахтыбытын ажы сөйдөбэппин. Оттон кинини дьон арыгы киһинэн ааҕыллара. Мен бар Прокопий Данилович биирде киһини кытары ирсиэхтээҕэр кыратык даҕаны саҥарсыбытын истибэтэҕим. Туураттан көрдөккө тоҥкуруун эте хаайылаахтар уопсай күүгэннери кыттыбакка өксүн кими да кытты кэпсэппэкке саҥата уохтөбөтүн хоноччу туттан нааратыгар олорор буолара. Мен тиидээхпин үөрэ түһэрэ, уон уркуну койкуну көлэн быычыгыры кэпсиирэ. Оччоҕо мен төрүү илигинээҕэ кара буолан билбэт сүүрбэһэ сотуту сыллааҕы оройону молоҕо тиллэн-кэлэрэ. Прокопий Даниловыһы мин ордук сөбүлээбитим. Ытыктаабытым диэн кини дьиҥнээх былыргы буһарыылаах, катарыылаах интеллигенин иһин. Суобас, чиэс, майгы сигили ырааһа киниэхэ баарын иһин. Хаайыы диэн киһи киме туга биллэр сире дии саныыбын. Киһи дууһаты мэҥнээх, туох эмэ куһаҕаннаах боллаҕына ол көҥүн гражданское обществоҕа курдук дьонтон туттуммакка бары майгы сигили тутулга төлө баран өһүллэр сиригэр соҕотохто ол кэмэрдьи өрө диэриэн тахсара. Кырдьаҕа сучутау киһи бодотун хаайыыгар условиятыгар букатын ыһыктыбатаҕа. Санаата мэлдьитин ыраас, саҥатын эте ыллыктаах, майгыты хигилите холку, налыгыр буолара. Онноор биһиги эдер дьон ол дойдук ханыгар оҕустуран үөхсээ маатыралыы үөрэммиппиттин адьа сабааһы көрөн буойара. Ууркалартан, блатнойдартан сиргенерэ, чугаһаабакка тээн букатын ыраанан сылдьара. Мен хайдах тааны кини охсуоран, хаайыгы киирэ хыджыбытын, урут хасса да сууттамытын өйдөөбөтөҕүм. Кырдьаҕа сучуутал үтүө үүнэн сылдьар урукку интеллигент, сахалы өйдөөх киһи киэнэ бастыҥа этэ. Бадаҕа ол иһин киниэхэ сысырыс прокуроругар өссө төгүл кассационный үҥсүү суруйан кулу диэн көрдөспүтүгө сөбүлэспитим. Көрдөһөчүөр үгүс этилэр да атын кимиэхэ даҕаны суруйбатаҕам. Прокопий Данилович буруйа киһи күлүөн курдук солуутаһуаҕа. Бастакы буруйа 1909 сыллаахха ууруу дьыалатыгар общественный көмүскээчи буолбут. Адвокаттуу туран тыл этергер урут Чурапчыга биир эре ууруу тахсыбыта. Оттон билигин ас таҥа саҕайаан ууруу элбээта онон көмүскүүр киһиитигэр буруйун чэпчэтиҥ диэн сууттан көрдөспүт. Иккиһэ дьиэлэрин малааһыгар итирэн баран содуомнаабыт. Ол онно Ленин метриэтэлдьаммыт. Кинини биһиги доппуростаабыт Березовскайдаах Филиппак иккен көмөлөөн соддаабыттар. Оттон биһигини биирдии доппуростаан сөп гыммыттар эбээт. Тоҕо иккиэлэспиттерэбитэ буолла. Улахан өстөөгө туттахпыт диэбиттерэбитэ дуу. 1951 сыл 6-12 күнүгэр тутан кайыктарыттан аксыны уган күнүгэр диэри 36 төгүл муңнаабыттар эбит. Балтара айда допрос опса искохана сурулубутна маннык. 6-13 күнүнэ допроска. Вопрос: вы арестованы за антисоветскую агитацию, которую проводили, проживая в селе Чурапча среди окружающих вас лиц. Намерены ли вы рассказать правду по этому вопросу? Ответ: никакой антисоветской агитации, проживая в селе Чурапча, Чурапчинского района Якутской ССР, среди окружавших меня лиц, я не занимался. Виновным себя в этом не считаю. Вопрос: вы говорите неправду. Следствие известно, что в течение ряда лет вы проводили антисоветские высказывания. Прекратите запирательство и показывайте правду. Ответ: никаких антисоветских высказываний с моей стороны никогда не было. Я заявляю от следствия, что говорю только правду. Вопрос: следствие предупреждает вас, что в случае вашего дальнейшего запирательства вы будете изобличены имеющими в распоряжении следствия документами. Ответ: я показываю правду. Болан сетини без күнүнэ допроска. Вопрос: на протяжении всего следствия вы упорно пытаетесь скрыть неопровержимые факты своей преступной деятельности, хотя в этой весьма конкретно изобличены
проверенными материалами следствия. Показывайте правду. Ответ. Ничего я от следствия не скрываю. Я не намерен скрывать. Показываю все время правду и моим показаниям прошу верить. Вопрос. Оставьте голословное отрицание, а лучше показывайте правдиво о своих антисоветских связях. Ответ. Антисоветские связи я ни с кем не поддерживал, и в своих антисоветских взглядах никто со мной не разделял. Таких людей я не знаю. 1911 сылларга Сталин өлөөнүнөн МГБ органнары быластыра күйгүрүтүн самый чыпчалыга сылдьаллары, бээлерин күстергер олу серенелдери. Оттон бээ күйгөр олу серени өй сыппырыгар терердәчү. Ол эрэйин-буруйун орбуккара оны ыган эрер курдук сибести олус боростойдук примитивнейдик барана МГБ следователлерин силестиелерин ытар немалара сыппаганан лексиконнара татымынан кайдары сказка про белого бычка ден лебеги санаталлара. Беге энгиннин бирге баран испеппет тулуу булбуппут очога кепсеппит курдук үллестиях каннык тулуубу биги бирге испеппит болбатты испеппит эти курду мугура суак күнү түйүнү буга следователлер бириле бейен таксаллара түйүнү утуппакка күнүн сыньяппакка үйөгүй сааны куттаахын догуоллаах кыржаас очута onu tuluybut bu kadın bilinmede. Iğırhaq sağırбы кияға кытаанақ саналаға бит. Өссі бігі күрді олыс күттаммы тығылыбыд да күрдік ақтыбат болаллара. Филиппов ден кие арастан әңін-әңінік киебірен тұттар дейді үтіктен көддірір күлігінара. Аттынаға құсқа бәуғыны саңалақ немелейхар бағайы жону ұтатарын соноғыттарын истибитин этере. Филипповта Березовская иккен көмөлөн дағаны кыржал ұшутал сүрін тоқпадақтар. Буруйдуур түмүгү олар әрі кихи көлі құрдық бәйлерін тухаларға роңорбуттар. Проведенным по делу предварительным расследованием установлено, что Яковлев среди жителей села Чурапчинского района Якутской области проводил антисоветскую агитацию. Так, в октябре 1949 года в Хатылинском наследии выступил общественным защитником по делу расхитителей государственного имущества. Яковлев в защитительной речи в зале суда клеветал на советскую действительность и колхозный строй. В октябре 1950 года Яковлев пригласил на новоселье некоторых жителей села Чурапча, выступил перед ними речью, содержащей антисоветские выпады против руководителей ВКПБ. В этот же вечер Яковлев разбил портрет одного из руководителей ВКПБ, сопровождая свои действия злобной антисоветской клеветой. Кайдагара Прокопий Данилович малаһын терибите болан Чурапчы лохтоохтурун муньян баран көрөн туттактарына Ленин метриетін үлтү тепсибит советскай былаһы утаран тыл эппик курдук таксыбыт. Прокопий Данилович оннук басбаттак оннук акары киһи болбатагаты. Мен кини үңсүүтүн олус кааллан мүһэлден кая сатырбынан суруя сатабытым. Очолорга Сталин тыннагар быханарга эрел суга коммунистический режим народу ыгыл былтарчытын өстө кытаатыннара нехере. Олгынан баран кайыгы киһи мэлитин туаккара эренер. Багар эмиске кайда харе. Инне дембер кыракай дерел кыма кыламнабата боллар тулуюллу сугата. Бигини тахарыктарыгар дери ол үңсүүбүт сууттар канцелярияларгар дирин урагайдыргар таасты тимирбите. Прокопий Данилович бигини Сыһыа хаалаахтаабыта бука мехэп битини хыржаас туата суох диэн тахарбакка манна өлөрүөхтере диэн санаа кирэхтаабыта болу. Мен туох бар кинигелербин ол хигер оччотоогу уголовный кодексы туох бар саппас таңаспына жии Милена Леонтьевна деген ыппыт сүрдээх тупсагай селеччиген онуоха кини олу сүүрээхтаабыта барытын киниха хаалларбытым. Көңүлгө тахсыбы киһи булан таңныым кинигелениэм диэн эдер булан күстээх санаалаагым. Кайыттан тахсыбы пыт сылаңара болбутун кенне арай кыһын саңа жыл эрекен иннене мени жиим аакка аппоңго чипалап улусту хэттис нөмергер киһэ чеддиил ордокпун эмеске икки киһи көтөн түспүттүрө бүтүн бир дойдулаак поэтым Виктор Башарин уонна Прокопий Данилович этилер. Иккен обургу холгучуктар Прокопий Данилович киирээттааны мен үрдүбер түһэн ымманы сыллаан ураан барда. Жэгом эдер киһи лите жоллоох болан үңсүүбүн суруян беренген бу хаайыттан өлөрбүттөн төлөкөттүм кистен төрөтүм жадайом лахан бахыба диете. Мин төрөм баран оннук көрбүт оннук лаханнык бахы балабык кихини билбеппин. Виктор эме күө жаа болла мин кыжыга олус сохоян калдым. Оннук лахан үтүөлөөх оңолоокта болуум диханабатаан биригин да соччу ине диханабаппын. Просто Хрущев кемекелен политической буруйдааһыҥҥа массабайдык быһаабыттара. Ол онно мин суруй бут үңсүүм биреметге сөп түбэстэ. Олар әрі сахарбык киһи үйгөр килбит
Мин туспунан үтүөй дөбүлү уларытар манан суол болбатак быһылаага эппитинете турары. Жетукаам мин кырдьаас киһиби бити билгени тагайбын ол иһин хаайыга тугу дагана хааллар бакка жета гастым диибите. Кини ханаатынан хаайыга тугу мени хааллар даккына кистен төннүөккүн сөп. Мин эдер киһили тугу да тиредде өйдөп болон ол онно лоханык сыыстыран турардаакпын. Биригин дааны бэбе ону брастыыммаппын. Оччо үйрен көтөн кэлбис жоңу бир де үлүмкени турар батагам. Каты төттөрүтүн агам курдук кихини үйрете хатаан нотацияакпытын били мин көннөрүөк киһи. Прокопий Данилович аны көңүлгө тагастаң. Бука диен аргыны химе диен. Бир эме үлүмкени иһетпите боллар. Олус диен үйрөөхтөрө бите болуу. Тастырыгар тугу дөбүллер бетактарын иһин эрэйбитэ болуухтаактар. Бертер всякому свое время и время всякой вещи под небом. Дебите Экклесиаст, Израиль, Уанна Иерусалим мудрый рахтагда. Берегне дери кинтылдара кырдык. Всякому свое время и время всякой вещи под небом. Мин иккискеп сехпин багарар холдойдуы билги олор бу кихим каңылыс оройонун ой осколотун учутала Михаил Николаевич Платонов. 1909 сыллааққа сайын 5 ыйынааға этабынан маңнайгы колония кәлбите. Саңа жоннор кәллеллер эре оны маны истәре сонургур үгөспитінен бейге саба түспіппіт. Ағаяқ сақа бұйығығар аргый сыйын саңар бұд бүтәңі қоластақ тулеттон қайдары сөйліргүрді күлігі мұтты көрітеләбіт қатыңыр кеге бара. Қайы кәмшерейбі түгәхінің афония бейікке тута уапсайтылы булан киммитен қанлық бұтын білсен кәпсетен епсетен бар бұппыт. Миша Платонов ой сәтті класста осколатығар нұтчы тылын үйереппіт. Әме бейгі барата кейхебет ден афони бейгі бейбетігер сыһыаран бирге кыттыған ахыр сир бол бұппыт. Бір барак олар бұппыт. Платонов Миша тыңата туберкулезтақ бастардақ оны сүрағынан мөлттақ болан инвалидтар барақтырғар төбеспіті. Билен істаққа Миша сағынан бейгеттен лаппа аға онна ғырахан олық осколатын бар бітеті. Миша Платонов ағатын кулақ оңыр бұттыр. Онтын ұлағата отуара жанан ихен haan арғылан кергеттерін біраған Миша кірәддағына инеті өлін тулайық қалын олы сығырахан олығы олыран аспыт. Ол туғынан ұнағыр Саха Республикатын кытары тақсы бұд әбіт. Жаль Миша Платонова ден уон түрттәқ олчан қайдағар әйдеметін туғынан. Оскола үйерек пәғыны кәриян син тегағар нұтчы тылын ұшутала болбуд кергеннәмет үс оғыламмуд. Жарыйды кехили оларын істіғана тығынша 912 сылдаққа тұржағайын 2 күнүгэр қайын кәбіспіттен. Афония Миша туғынан туғы дейін санабытын білбәтім, оттан меға кені хулиганны сегелілләқ, куара туғын көрдік болын көстібіті. Онлық туғы дағаны бұға харба, бұтарқайдыңы қадар, өһөс, мұғын, тоғый бұтынан сылдьан. Бейгі институтка үөрэнэрбет сағанағы білді алғас үтірүйіттен бір тылы қатығылар ден істейттен білді кончарыйда бұғылар дентен өһілібет өһі сағы төрі тоқсар мен до дәммет бөтөстөрттен дейхан абыдым. Характерінен ол олаттарға төхедағаны марын натар Миша кенілерттен бұдан сайдылаға, бұдан өйдіға, бұдан тұллаға үстіға тоғы кейбіреген кептетәрігін ағын до дентен атын үгіс лексикона суық бөтөстөргі қойдаққа. Кинини Березовская допрос табыт сорогор Филиппов көмөлөспүт. Березовская следователин бастан кайда көссөбүттөрүн сүрдак көрүөстүк юмардакты кепсәбите суу баргадылы. Березовская кайдак кейтин кини допростун юматын беги бет үшведи билербит. Ты что, Платонов, сделался националистом, антисоветчиком? Дикөссүбүт Березовская колутунан бастагыттан далбы тутары. Что вы, товарищ старший лейтенант? Я советский учитель, а никакой я не антисоветчик и националист, ден каддарбит Миша. Джон Норгön турбуте колутунан Березовская. Я тебе не товарищ, такой-сякой. Матры беоны түхербит. Отто Миша креддагатын юксую матры ототунан асыл болан кахаллыбата. Вы, старший лейтенант, за то, что я в течение 10 лет якутским детям пропагандировал великий русский язык, русскую культуру, мне приписываете национализм? Ты выступил против обучения русских детей на своем языке. Я выступил на педсовета против введения русского языка в 5 классе, объякутившимся детям. Ты охаивал русских, говорил, что дети их не способны. Я говорил это не по отношению к всему русскому народу, а говорил о детях 3 переленских русских деревень. Действительно, у них гены неважные. Кроме того, они испорчены кровосмешением. И не ден Миша вёгүй улаханын көрбүтете.
Минетерим чахчы ден Миша höстүк сыйыара. Сиинскай скулаты үйрете хырттакпытына көрдөккө ыбыраанын денкетчү көйбү нуччу олору болаллар. Ол гынан бара сахалыы саңараллар. Нуччалыы билбеттер. Үереги болланы бугатын ылбаттар, үөрэнэ да барбаттар. Бээ-бээдерин керген ылсаллар олох сүйөн хеллер. Каты бертääхы үлэхеттер олус байдык тоттук олороллар. Оттон сахалары кытта хаан атастастыктарына бээги етебит. Onu киндер сөбүлээбеттер сахалары сиреллер. Оту сахалар боллана кары ого төрүү диен эмие чугахабаттар. Индигенен били Кароленко суруйбутарактагы ямсыктыра ол кемдеринäгилин улары баккалар. Березовскайдах Филиппов допростара матрата үйөгүйтө түрүүтө сиделинен Березовскай бер чулкай бошынан хаманнык протоколго олорон калбыт. Эбит. Допрос Мишаны кайбыт күндөргө 11 час сүрбө мүнөтө тен 13 час сүрбө мүнөтөгө дире барбыт. Вопрос: на каком языке желаете давать свои показания следствию? Ответ: свои показания буду давать на русском языке, которым хорошо владею. Вопрос: вы арестованы на антисоветскую деятельность. Следствие предлагает вам дать откровенные показания об этом. Ответ: никакой антисоветской деятельностью я не занимался и ничего сообщить следствию по этому вопросу не могу. Вопрос: вы говорите неправду. Күнүгэр час устатами итинник лебер салганар Миша. Я человек вполне советский, и никаких антисоветских убеждений у меня не было и нет. Поэтому высказывать антисоветские убеждения среди окружающих мне лиц я не мог. Ден бири катылыр. Мана дагатын эттакам гыбы следователдерин бары следствиелери тимне кабаанакты гытыллалар эбит. Массабайдык конвейерынан тутуллубут репрессия Советский Союз үдүнөн итинник болуктага бит быһылаак. Барыта бир калып. Следователлер берер вопростара төбөспиттер биге эппеппит каханда протоколга хурулбат. Ты матра үйөгү саны куттаһын жонтон улус кестир кимтен да билбеп болан кас төбөспикке ол сабыс саңа болан эллере ылыныллара. Атыржага 5 күнүгөр эмие 4 час устата следователь бири катылан буруйдуур. Оттон Миша боллаганы эппитин этер. Я честный советский человек, и поэтому считаю, что показания моей антисоветской деятельности могли дать только люди, желающие оклеветать меня в силу ненормальных взаимоотношений, имеющихся между мной и рядом лиц, с которыми я ранее был знаком и вместе работали. Вопрос: покажите конкретно, с кем из окружающих вас лиц вы имели ненормальные взаимоотношения, и кто конкретно, по вашему мнению, могли оклеветать вас. Гархан вопрос. Сфинкс табрына. Мехамия билбитэ. Онно толкуйдан көрдө олус үгүс кихини кытары билге сырыттаан, сыһаннастаан, сорогор эйрестаан, сорогор этистаан. Ким эн тускунан туак диен санаадан катна биреңи. Мен колобро үст-4 сөбүләбәт жомун этен көрбүппүн Филиппов ваjas протоколга сурбатага. Сосин Анатолий Анициферов, Феодосий Калмаков, Леонид Киллербетага. Оттон Федосиев Ивана тогра сурбата. Кеннеке билбитэ мен туспанам саамай коған көддөрүнү бербик киннеретилер. Миша Платонов мен koduk болбатах бээтин эппитин өсөһөн турун өлбөккө 15 кини испихектеппитебит. Отчоо следователь оннук түбектага тутуллар угайла 2 вопросун бербит. Ити барата эрдеттен өрдөгөттүн следственной практикага туттуллубут небит. Вопрос: скажите, кто же из вашего окружения может дать правдивые показания о вас, которые можно безусловно верить? Миша мие 15 каскени аттабыт. Миша Платонова ыгар олога кадар өһөс гына ийиппит. Олихин Березовскайда Филиппов арастан онон манан киирен таксыны сордабыттырын дехин ажас беримметак. Бэйте даганы билимметагым кинер логикаларын угаятыгар кийбетагым дире. Себестие протоколлары onu толору да кастылар. Атыржагайын хетте күнүгөр допрос хүрбө час 10 мүнөттен 1 час 10 мүнөтага дире бар. Вопрос: следствием установлено, что вы, проживая в 3-м Мальжигарском наследии Орджоникидзевского района, среди окружавших вас лиц высказывали антисоветские националистические убеждения. Покажите об этом. Ответ: я заверяю следствие, что я антисоветские националистические убеждения никогда и ни по какому вопросу не имел и не имею. Поэтому высказывать антисоветские убеждения не мог и не высказывал. Вопрос: следствие предупреждает вас, что по этому вопросу вы будете изобличены показаниям лиц, которые лично от вас слышали антисоветские измышления.
рекомендуем протокол неден сурулубут рассказывать правду. Ответ: я рассказываю и буду рассказывать правду. Вопрос: ваше голословное запирательство не поможет вам уйти от ответственности за совершенные преступления. Следствие настаивает на даче правдивых показаний. Ответ: предупреждение следствия мне хорошо известно, но я давал и даю только правдивые показания. Без час устата барбут допрос директория сурулут. Ол тухра следователь тугымыта болой. Серер чепчеке үйөгү билин ден дебди куттаахын соорганы маатыра хаайыы. Миша билим метагаттан следователлер ордук кыяханан карсыларыттан таксыбыттар кырыктаммыттар быһылаах атыржагайын бүтүүтүн саҥана түүнү быһа доппростуур болбуттар. Ол корду бир түүн хүрбе 1 час 30 мүнөт хасырды 5 час 30 мүнөтга дире сордаабыттар. Оттон ис түрмө режими 11 часка бой болара 6 часка турураллара. Күнүгүн боланы следствиянер ки утуйбатын надзирательдер катаанакты контролуулара ол дагыннар учутал олуу сүрүн кутун кыян топпатактара. Мен билген беккебин ырыхак катааскы миша кантан калери эрсана күгө. Сахатый бутумнас баанайдарын оголорго сооток нучча кылаан ары сөбө суонун акпытын таханан Платонов мишаны туокка буруйдуурэбиттери политической буруйоңоруго орбалаахын 1996 хыллаакка бержигестаа горной районун 7 класста осколотыр үлелих жагатта хагаламмыт. Горнойда жалалара. Мен өйбер саха народун историятыр болбут эме бир драматической түгөн тилленкелер. Миша Платонов буруя горной олаттарын жалаларын катары связьта доден. Тогой текемге горной эре районугар айдан тагыста. МГБны салайбыт бийди кейттен тутулуктага битаду. Ол кемген начальнигинен Платонов Сава Дмитриевич онна опер уполномоченныйынан Аманатов Ефим олар буттарабит. Платонов ызды бочарынан Егоров Гаврил Павлович ден Миша билге үескәбет бержигестаа сколатын учуталыттан ажас субу өлөрү сылдьар кейттен. Ол кемтен сүлбетче конон баран өлбүт. Мишаны уган берер бастакы көрдүрүүнү ылан протокол оңорбуттар. Райсоветтер Мишага олорор жие бербетактар. Онтон абаран аргыс бит уаны доғырғыр суламмыт. Ағабын кулаң оңырондар мен бұбыластын үтіні көрбәппін ден. Ол оны доғыры қобулан бербет. Біреген қарағанан көрдіқі Мишаға қанық дағаны бұруй соқ. Бастан кені бары сирегеппет. Ведь они коммунисты и партийцы, шарлатаны, подхалимы и пустозоны. Кто своим умом и зарплатой не может прокормить себя и свою семью, тот вступает в партию для того, чтобы получить доверие и попасть в выгодную ответственную работу. По принуждению подписывался на государственные военные займы, в результате жил полуголодом. В недалеком будущем воскреснет и произведение юнского ПА, но только сейчас время другое. И ты, конечно, эти бионасы статья онос-чахан и киспунун ылбыт. Тыынча 902 хыллака хетени 13-14 күннерегер болбут суукка. Миша Платонов туох баарынан карса суох кирсибит. Документары хол булгаппит. Туохлары ыңыттарбыт. Суукка бәйтін бұруын кыккыратчы билимметак. Ол үрдүнен 10 сыл хаайыга, 5 сыл бырабын быһарга. Туох бар имуществотын конфискациялырга Германияны кыйыйхин, уонна ага дойду сирейтин кемигер килбиеннää олетин хин метәлләриттен мәнитерге приговардабыттар. Миша кассационный үңсүтүн койутан суруйбут. МГБ следователлер буруя түөреккей дебиттери ду тоғара ис түрмәгә 1913 сыл 5-16 күнүгэр диери кинини туппуттар эбит. Миша Платонов хаайыга кенеге бигиттен араксан Бучинскай ден мен нуччалары таңнар бытым, неместери таңнар бытым, поляктары таңнар бытым диен кен туттар полягы катары олус кодарыгар болбута. Иккен чифир иен таксалдара. Хаайыыр атмосферата улам-улам кинеға кухаганлык жаян киниттен үйрәктәгы жутал көрігін суйдан испите. Көрін олордық бұтына қайдар алдыра түхән, майгыта егритал жанан бар бұта. Блатнойдар маатыраларын лете турнайдык тупсаран олыс үшгеді үйәқсірге үйрәмеді. Сталин өлбекко олоқлары батаға болар кини өссі қайда олар ян хие әбітін билбит соқ. Березовскайда соруян қатаян кини статьяларыгар 2 пуны киллереннер кини бұйғанан тақсарыгар улақан мәхейен оңорбуттара. 1915 сыллақ СССР генеральный прокурорын біріншастағынығыр 6 сылға дере сұруғын, 2 сылға дере бұрабын бұғыны әрегі қылғаппыттары енігіна Миша бейі кәнебететтен 2 сыл болан баран 1916 сыллаққа әрі реабилитациялынан тақсыбыта. Мен Михаил Николаевич Платоновы 2 сыл үйерек министерствотын анығыр көсібітім.
Совсем недавно вылупился из того учреждения. Миша колтна кайдак таксыбытын юмардакты кепсәбит. Әме ушутал кевин кеппитете. Мен кирин өссө бигди көрбүтүм. Тогары бүлүүгө баран ушуталлан баран төннүгүт. Доор мен онна Миша Ивановка сылыттым. Әме көрдөктү кепсәбите. Ол кен педучилище директора урукку болбатак ая кихи кабинеттер тардына тоттан кирек кихиде. Тогос тол быллагы, того буруйчуга суруйбат аалың атынна дай подай белем секретарыгын или атаждан кебит тола кини тугу этерин толорары сабдыңнаха тураллар. Олар ортолорга бейим ишабыт олорор. Мен столбовой дворянка болбут Пушкин балыксы тоғынyon эмәксинин кодук картынан оюлан күллер бите. Ити бейхеги тихе көрсүйі бите бит. Онтан кәнеге туғары үйеннәға тәрі күлі ғымытын сонюбит Миша мәсчөнім көрбет ағым. Мен хаайыга көрсүбүт ити кекир жагастаа кайдар саха ушуталларынан кинилер мугура суо буластаам гыбы органдагер беримметак сүрдере тостубаттак ыарыхак жарамай бээлергер колооно суук кытаанак эрдак быгыларынан кен туттуок санаам келер. Тулур хаайыга мен арас эрбеттерин көрөттөөбүтүм. Билигин этеллерини экстремальный уһулуччулаак усулуобуяга эңен арас жон эңин арастык туттуналлара. Кы дибин найгыннар өлөрүөхтере диен бээлерин бөхөлөктерейин, деребинелерин кулуу бар бээлерин жоннорго холуучу кептеңнехер тыы болаттар олдойдуга сүйдбе биести сыллаактар битер блатнойдор ортолорга кийдектерине сымыттаагар бүтейдик, балыктаагар келагайдык сылдьаллара. Вордартан куттанан тетиң себирдаганы илибири түһер саанах нуучча беттеремие бааллара. Оттон түрме начальниктер офицердарга надзирательдерге нелаңнахы кайылаактар өттүлерттен барларттан да керети көрсүллере. Карса суох быытаар, ходуот болуутаар санааланы. Орду күрдүккер диске турар быһы майгы хаачыстыбата. Оттон мен кеннеттен кайларттан дагана хаайыга тулуурдаак болуну үрдүкү кер туруурум эте. Сахага нуча пенитенционарный системата кириэгеттен накастаагынтан тахыылтан кени көммөтө. Өссордук отуурал жанан киһи аатыктан аахары чакчы суол быһылаах. Ол даганы хин кенине олус ухун болжоктоо хаайыга туталлара. Ырахтаа кемин саганаага саха хаайылаактарыттан уон токсу сүйага отучча сыл хаайыга сыппыт, саан тохара сылка олорун өлбүт манчары ордук биллер. Оттон уон сеттис, уон аксы сүйелерге кимнаагатилер. Оттон севиеске кемген манчарыттын итагаха суо хаайыга сылкага сордому жон бука үгүс болуктара. Ити вопрос эме келер историктар чинчиилерин эрэйер. Эрэйин муңу хаайыы ыардарын тулуяр жабир каан сахага даганы бар эбит. Ону тоохулур бир кийини кытары көрсүбүппүн кепсиякпын багарабын. Аконечников Даниил Максимович олгон санатакка Шекспирдиңи тылдар бээлери өскүллер. Нет жизни страшнее и обиднее. Сутабы Чурапчыны өссө итагас дейбитти көскө ыппыттара. Көһөн тиен кебээге олар докторуна өссө үтүөтүн оңран Даниилы тулааяк уолу сериге эппиттере. Тыгынча тоҕо сүтүөдөн түөт сыллаакка олону хүрбагас күнүгэр Данииллаах уроталара Житомир облаһыгар бар Войница деревина тухайытынан кемен килбите. Бир хуторул буттара онтон тыга килбиттере. Тыаттан тахсалларын катары неместер төбөлөрүн өндөппө күстэ отоханнар чугуярга күһэбиттере. Окопаланан сатар жоңго кеһэ караңага бирди тахсан чугуюң диэн командирдарыттан биркээс келбите. Даниил Борисов диэн нуча саллаатынын бир ыгарханнык баарбыт кehini сосуга сылдьан каалан калбыттар онна уруталарын жонун сүтүрен кебиспиттер. Же ифинтенлы кеһе үдөбөт түһүөтээктээги алжаркайы сагаланар. Түһүөтээктээги алжаркайы сагаланар. Икки жоло баата суох саллааттар. Уон үс конун эре баран колун тутар уон икки күнүгэр төннөн келеллер. Келет военный контрразведка жонугар илилере кытаанаганан атырбыт СМЕРШка түбэһэллер. Военный прокурор Манук Сурибут 12 марта 1944 года были задержаны. Оба они были истощены до состояния бессилия и имеют серьезные обморожения, самостоятельно передвигаться не могут. Из-под стражи освободить и направить для излечения в медсанбат с запрещением эвакуации на определенный срок. Даниил Капсянинен Смержска допрос, катаанагын допрос табыттар, 12 хонук устата ханна сырттыгыт. Неместерге билен бар быккыт. Военный секрети Капсябиккит, онна неместер хегіне разведкалыргы сорудақтан ыппыттар эден.
Недиеле кәнеге сордуллар. Кырбыллар дағына, хаппаттар дағыны үліппі татақтарын әмтәбәкка тақтары сытыян бараллар. Хейнігінің допроска туғы әппеттерігер илі баттаталлар. Колон тутар 19 күніге дивизионный врач справка оңырыр. Осмотром установлено, что у обоих подследственных имеются обморожения стоп третьей степени с ясно выраженными демаркационными линиями выше голено-стопных суставов. Поверхности стоп покрыты гнойными пузырями и некротическими участками. Кожа на всех поверхностях пораженных участков носит серый цвет, резко отечна. Заключение. В обоих случаях необходима ампутация обоих стоп выше голеностопных суставов. Военный госпитальга элден наконечников Данил и Катан быхан кебеллер. Тыгынча 904 сылла кадыр жайгара тактырын оннугар икки баттыктак дойдутуга тиген келер. Дойдутуга сите сыл болалигине тыгынча 905 сылла котуйун хүрбалта күнүгөр жокускайдам гыбы истүрметгер кайым баран икистен допростан бараллар. Күйін 6 хүлбе 5 күнге Забайкальская военный округ трибунала конечников ДМ РСФСР УК бионагыс бир Б статьядан самай гыр буруйга. Ине дойдуну таңнарыга буруйдан тоқ бар байын долун тутан ылан баран ытан өлөрөггө урар. Бихи олорбут ымгыбы истүрметигер смертниктер камераларыгар Данил Кахан кэлен ыта тахараларын кәтәһен ақсыны 19 күнге дейір олорор. Магнайгы колонияға фашистар землянкаларга биге сытан мен Данилтан қайдақ туғы саналаға настроениялаға лөрілерін күйпітін ұйығыялаған ұйытарым. Оны оқыманлық кен кәпсире. Бастан приговор ағаларыгар кыждық кейі серия кытарар түгенеті. Оттан камераға кейлен бірін кейі бастан ұта сотчы кығамма күрдік. Біреме сөді 2 үй бар дейсандыр. Оттан сұрогын чуғахан істаған ақсын жақ сыйгын. Түйін ұтуйбақ гына уын көтір. Бу кирияқтыр деген күйтеген. Ыдар жонларга түйін кейен приговордарына ағалдара онна тута ыта бараллара. Мен таспар бар камераттан 5 сақа кейтін онлық түйін ыта тахар бұттыра. Онны кейі бұрге суық бар өлірен әрәғадден ұтарылыған көріяқты өбітін камераға үгіс болан кейен саба түйен тахар бұттыра. Ымырық әте істі ыттаққа. Мияқа мия түйін үйе кейленлер ытыллар приговор 10 сылынан сол бұллар ден ақ бұттыра. Иккістен түрәбіт саға үйірбітім. Каторга какая благодать, постельнак тыллара олус да сөптү бәһелләр. Өлен иһен тиллибиз жоңго күстәргә даганы сөптү бәстәктәре. Биге тыгынча 912 сыллакка хаайығы кирибитигер Данил биле данты суруйааччыта адын алжархайын хаайыы сеттис туаксыз туэргирин баран сеттис сылын олорор. Сери кеминәгә сери кеннинәгә хаайыы ынырык. Кихи сатан кепсәбәт гыр условиятын бардын иккә тага суак Саха волчана толойбут. Кихибек кихиға олғынан кихили сақалы дием әті, бұғытын майгытын сүтербетағады. Жа кытан ақсана, жа улахан толур. Мен санатын түхәрбетін ордық соғырым. Данил бір кәмішәрді жаннар үшуе өттінері саңарар әті. Кені корутуярын қомайырын, кені соланарын кәленерін қағандан істебетағым. Сана арғыды сылдьянын көрбетағым. Әгі ұтыры соңғыры дейін кәлиедуғым. Оттон жигинен кенеттен ордук кереге жылгаламмыт кеха гаяк болуя. Ытаатаганы соңотогонан даганы ким боруктуй. Арахы олоққы көрбүт нучалар, қоқуаллар, белорустар кини көрбөтүгер беккехан чыпчырынан баран бастыран бұхәргістен кәбехеллері. Аан бастана Конечнов туғына меға Кривальцевич Самуэль кәпсәбіті кини уопсай түрмәға Магнайгы колонияттан кәлбіті. Там в первой колонии жить можно. Антон Михаргелен. В первой колонии есть один якут без обеих ног. Дебіті Магнайгы колония национальный уратытын бұғытынан кемеға ол қарағар бұралы бұғылаға. Атчықтағым бар. Мен сүрәқпен аспыт соғым. Олар бұт олақпыр уан сәтті сыла чықтабытымда ажас кемеға өремметім. Білген дағаны құттанабын, ұрыққы сәрі, сұт кәмен қайы сылларын көрді атчықтағын аны кәлияға дейін оны кәлбәден туғар таңанақтан көрді. Мен onun orduk Данилы қайдақ кені сәрі сылларынағы олды кәнеттен қайы ахыға тұлуй бұтын бәкке хейбін. Мен кәтәйін көрібінен кені бәйтін катанақ волятынан, ожуғаннан, организмын чешірбас асқа сөп боларға үйереппід. Данил ұңуқтыры олыс көті қата. Олар әрі бәйтіге сөп қачығырас, додо көрдік бәйтін кынара. Икке таға суақ, протестақ, очтауғы протесттен туғаны үйе, икке баттығынан сылжар кейі бәйтіққа бәйтін тәп көрдік көрінері қаранара, кемтен дағаны көмі әрейбет әді.
Биэҕэ передача кэллаана Данилга бэссэрбит. Онуга кини оччо ымсырбатта үөрбатта болара. Кини ону кайдара үгүс сылга лаарга үөрэмбит ахалгын режимин кэһэр кодук саныыр быһылаага. Кимтан да мен передача албаппын. Бу киһини доҕор төлөтөөрү биэрбэппит эбэт. Суох мен не диханан эппеппин лаагыр ахалыгар үөрэнэн онно сөп боламын. Оттон эһиги миигин передачанын ахаппаккыт чакчы. Лаагыр ахалыгар этим ханым сөп болуқта. Баччааңа дерен уччалы эттака сидел на отних пайках. Оттон лаагыр аха гарантийка мандык болар эбит. 400 грамм креп, 7 грамм сахар, 10 грамм каахы, 112 грамм балык ас, 1 грамм эт, 500 грамм оғрот аха, 9 грамм масарыта, 16 грамм бурдук. Онтон лаагыр тойоттуран зирәтелер повардар урбуттарын кэнни төһөтө биэҕэ тексиребите болла. Биэги бараакпыты олорбут саар диэн ааттыыр бадага Царёв диэн араспанялаах олус уһун көтөх повар нучу эре тотор быһылаага. Мерджи киэһэ кэҕаддар болара. Кини анныга сытар гани космин ол повар кэҕаттаҕына сытыттан чуут котуулуу сыһара. Уонаҕыс саастаах саха уола сэриге баран Советскэ Союзу таңнаран билбитэ диэни киһи хоччо баччай таҕайбат суоҕу. Туотиэн таңнарын сөбү өлөр куттал билен беренерге кими баҕара көһеген сөп. Былыр-былыргыттан ханы баҕара сэрии биленнээ суо болбатын история кэрэһэлиир. Өлөрсүү курдук ол эмиэ сэрии сокуунун айылгыта. Мен итини Лев разгону катары сөбүлэбин. Кини маннык тир. Как мне рассказывали эти люди, единственное существенное обвинение, которое им предъявляли на не видевшие войны следователи и прокуроры, заключалось в одном: почему не застрелились? В закон ввели дикарское самурайское правило — убить себя, живым не попасть в плен. Но это противоестественно самой человеческой природе и неприемлемо для здоровых, нормальных людей. А, конечно, в Даниил Сталин өлөрүн катара тыынча 914 сыллаакка күн балаган ыйын хүрбагас күнүгэр басколаммут, онно суруллуут по неизлечимому недугу. Диагноз — отсутствие обеих нижних конечностей. Онтон тыынча 917 сыллаакка 6 күнүгэр СССР Верховный судун военной коллегии таманны курбут. Приговор военного трибунала Забайкальского фронта от 25 октября 1945 года и определение военной коллегии Верховного суда СССР от 11 декабря 1945 года в отношении Конечникова Данила Михайловича по вновь открывшимся обстоятельствам отменить и дело прекратить за отсутствием состава преступления. Букатын дағаны буруйу суғар иддәғы ытан өлөрүү суғар кутталгар 2 ый туппуттар. 9 сыл хаайығы олорду буттар. 2 тағын бұспыттар. Итинтен орду кейіні қайдаға тағыстық қойбі. Даниил қайыттан тақсан баран Жданов қолғосқа көмі бұғалтырының үлеләбі тәбіт. Ол гынан көңін олыққа табылдың олар ақтауыта. Бұқа қайығы сордан бұта құстағы болақты үйіқсен онына баттығынан далбаттанан күлгәнәті дәтенемия қайығы кейді хаджыбыт. Оттомен қайыға кені көдік тұлурдағы оптимист кені көрсібетағым. Бағар кені көдік жон балылары өдді болу. Эбіте болу. Bir сөмкан дрейден таңнары ехен хүлбебе сылы ұлбыт Беларусь бара. Олыс қолқы кехеті. Утары сытар Афония Федоров етіге асы дайым шәрдәбітін ұқтыр. Олыс түшуен ербелі өту дамай гыннақ кей бұғылақ дейді. Мен ол кейін катары кәпседен көрбетағым. Кені из дұғатым білдәппін. Саха оғаньоттыры. Кихи төһө да саһырдар бэйэҕиттэн аҕа саастаа дьоно оҕоньотторо суо хайдара тулаайах сыйар. Бағар ол букатын кырайдахтан кырдьаҕас дьоҥҥо бигени үөрэнэн буолуо. Эһэм лөгөнтөй саҥатың эте суоҕун иһин хамнаабат хара лөгөнтөй дэмбит оҕонньор биһиги аймак патриарх баһалыга дьон кэпсээнин истэрин улуста сөбүлүүрэ хоноһо кэллэҕина хайдахтаах сэргэх сиийэрэй. Тастың эһэм Кабырылла гоньор огаймак холус берде. Бел кырдьан баран утуктуу бихе колом муңнан аактыра. Абагам котуйбан үтүөкөн устурыйы кепсәни тете. Кини үгүс оголоок тииммет түгеммет ки мерджи үлелен качыгыран таксара. Ол ухана тугемен оңора хаджан аяга кам болбакка устурыялыра. Ол ихин биһиги оголор кини тахаттан араксыбат этибит. Оттон саамай таптыр абагам тарагай кабырылла. Ырыахыт олонқоғы тәті. Мейін олонқоға үйреткен олыс бағарара.
Min kiniler uusuran tılların istolapıtım. Olihin beyem jammar kanılı kören kırjağa jonton toy ütüye kepsəni, saydam saŋanı, oluk mudurahan küyte üyerinden kalbıppın. Bastan uta illen serge haayıga munyan kabispet sağa oynatturun körön baran, kihi kuhağantan ımayar dağını üyerbütüm. Bihi baraktıgar Gulayev Grigorij Spiridonovich diyen biyon ağız, onus statıya ekki hülbe 5 yıl haayıga 5 yıl bırabın bıhıga tübespit. Nurba omollan neheliye gitten. А, конечно, Алексей Тимофеевич бион ağız 10 статья 1 çı biyon 9 7 статья 1 çı 10 sılga haayıga. 5 yıl bırabın bıhıga tübespit. Nam yödeyittenimi Онна Терехов Афанасий Савичтен кәбәйттен бион ақсыз 10 статья 2 çı hülbe 5 yıl haayıga. 5 yıl bırabın bıhıga tübespit oğanyottor olur. Ayma oğanyottorga öğrenmip bolanmı deti oğanyottor kıtırı ıhaqtahan künü barıydım. Qahan eme qayıttan taqsam bu manlık kinne tustandan suruyum, jongu kapsiyem diye hanabıtım bollar. Bu katınlık jahan emete, onu bari hassan qaydaq tuğa boların billibet. Ol engitten bu katın da tutuluğa soğusluğu bayatı sılcan. Ol tuğuna bu katın dağına sananıldı bat etem. Komünistический режиме estibeta bollar olaq suruy tarbattara çaqçı. Min kösübü toğanyotturum olaran aspataqtarın kurduk umluğa xalı etiler. Serken sehenyet saha oynattıra. Mine hegini barı is uyulgubunan. Toğ bar duham yeyitinen olus da hoqtubun. Ehegi bargıt. Bilengi ögdökkö yuyağı öggü hanağa. Maygıga sigiriga barı tuttunuga jahanıga kamnabat nigıl qaqqa bolar gadıl ete. Ehegi soğuk bol bukkutanıgı üye ürgürün çıbdak tığları gar ahıllan kalbıt alaha yağın. Sıbağa sulbut balağın kolluğun, jippiyeni saqsay bıjiyeni sanatar bollağa saxam sirem. Anara doyduğa kösübüt saxam oğanyotturı öydürünen üyreqtirinen kehitten oppa doktorun dehin min duham kinilerge olu siyeyere, kinileri bağlarıttan olus dehiyerim. Kiniler bar bolan qayı da bollar, sen arca kıptı, beyem silber üktenen tura kuduk hanalarım. Kendiki qayıttan taqsan baran ol tavat ottar bat, istin sanatuğunan üstük tolkuydan kördüm. Tugunan migin beylerge taddalları ete. Sağırbıt sağa jono. Iti. Sağa kehetiger ere bar ağakka kilbet sıtarınağa turorbat, sımnağız maygılarından tardar evitter dihanadım. Jederiger ottargar köngül uluqqa qaydaqtарын men bilbetim, otton qayıga kehi kingen ara koydur. İnniki jılgan qara balamak bolan köstür siriger kener je kolkularıga tüyen je duhalara sırdan, saŋalara eňelere jallıktanan, biýeki sanabıtys sana salqabıttırır min olus maqtanabın. Saha kehetin kene öýüm muduraha, sanatın raha kıhalqalaq kemner gördük tabullar evite du. Min sanavar qayıga birgi olur bu toğonyottorum narut kenin jinnaq töröt öýün sanatın, bıhıtın maygıtın ıhıktыбakka tuta hajjallara. Üyelerden kelbüt öy sana ügehe munyullubutun tuoqtağını satan olarıppat. Bel haayı, bel ımgıbı muŋnaahına. Ol konservativnay ularibat öy sana bıhı maygı barta munyullan народтатын уратыланар нация психологической склада ден үескетеребип боллага. Саха оňottur onu qayıgı del jahılcılara. Qayda jahılcıbактаганы булуктары ол кинилер инструктора, натуралары болактатага. Мигин кинилерге тардара, мин кинилерден анаксыбакка таттарым төрөтө оннахатара. Комойок ен билген саха народа бетин национальный быгытын майгытын, психологической быгытын киевин сүтәдде. Тағыттан тураттан кири киниғат баһида. Билинги кыжастар мен састыта жон колгоо сопкоо беккелетана гражданский сиринере өйдүктөрө. Onu dağına официальный пропаганда кеннери кайда үйрөтпитинен. Ол анараңы өттүнәгы сахан орутун историята жон өйттөн хотулунна. Üyelerden üyelerge söňöldön agalbyt öýbütün hanabıtın, ütüye bıhıbıtın üyehetten küühünen soňlamyt öý sana bıhı maýgy holbuyda. Советский булас болан бу абаранын олоробут, Ирактагы булан саңына эстер быстар өлөр жылгаламмыппыт. Коммунистический партия галыы гамлетынан колкууга сопкууга суа кайта хатаныакпыт диен санаалаак аныга гоньоттор кепсәннери искусственный оңору. Ол анал программанан итилли түмүгө. Сахалы национальный нагыл сылы көйү санааны быһыны майгыны иржа жыбы турукку сәркен сәһенет кыржагастары биһиге бассабыкты бардам ордос быһыттагас майгылаак аныга гоньоттор сол буюк бутту.
Мен улаканнык мунарабын. Гуляев Григорий Спиридонович самай кырдьагаспыт 6-16 хастаға, onu кини сетті ончам дейір болара. Сырдык ары сағыл қаннақ, толыру әттәқ сиіннәқ, кәлбі барбыт, әдір-әддіған әғы сытытын қотутын кәпсетіннеген сыстығағын ожос қалылар батақ, анығылы әттәққа энергичіне онер еті. Кини лағырға тоқ тақсарын, кем қая иннене истебе билбит болара, ол кемге Чурапчыттан туаққар өтөбәһен әмие кырдьағыз ке Красиника Василий Семенович кыймаң бағылай маңнайгы колония кире хаджыбыта. Ажас көңүлге себиеттен сылдьарын үгенин курдук мәрдитин иллеңе суоқтоқ, әрі кумағы жылы колу тутурдақ диетейін бөғінен колония устун кәлері барара. Инне гынан өр олар батаға бұйханан тақсыбыта. Икки улуус әрбеттері ала чуы сытығы қоту жон, бәйбәдерін бәкке сонурған көрсөн кәбихеллері Гуляев мегіттен ити қаялары дені иппытын өйдүйбін. О ара үйрәқтәқтірі біте болуын, біріңі көңіл кәмге олар бұттыры біте болуын. Григорий Спиридоновичка үйрәқ дейін соға, ол гынан баран қолқосқа оғыруыт бірге жире бит. Онна кини қайда олыләбітін бітбәтім, оттан кәті қайыстыба бары қай кехете бит. Мен қайда қайылаққа қайылын нене үбін ағын конфискациялырға білімнән әбдеттен ұрақ тақсыбытын көрбетоғым. 1909 сыл кини имуществотын қаннаме гынан кәбие деген әбдеттен ұмғыбылар ұғыр баппағайын урбут әбіт іспейе коңырбут. Онтан көддіқі 9 сынақ, 1 сылғы, 1 баран сүйіләқ, избір қассағыт ағыз тығынша қарчылақ, сағыл тиң істәқ соннақ, сағыняқтақ, костюмнәқ, сағаларда, білін тұра, бірінгі ғылығы қайда түнен байынан долынан тейбетанын өйден көрің, ити сәрі кәнеттен жон олығы көнелік кәметі. Әбәт. Григорий Спиридонович мейқа кістен сөбінәйін кәпсир болара. Тута кәләлләргәр бұлжықтыра дейін кістәмін олып басқа 16 тығынша қарчыны урбуппыны мәқсінем саба олыран кәбіспіті қатаң нәңниелләргәр кенені тұрар бадақтыра тұқам. Мен себеске бұлаға қаған қияр ұтарық суғымдуа. Меген наға байар дейін ордық санаан жон әккереттен қайтар бұттыры дейін. Да, чақча ол орыннақ бұғылаға. Бай батағаны үчүгэйдик байылыттык олар батағаны табылы бат. Айылғаттан онлық айылы кейіні мен көрбүтім. Біреген саныбыне. Бұ бүгінгі жону байың үчүгэйдик оларын арас предпринимательствонан жарықтанын өйгүтін үлелетің дейір аға сөтü өкемнерге олар бұд болында. Байы капиталы мұнюға әргенге жону үтігінлерін батығынларын народугар улахан дағаны туханы оңру өте. Ағам юрбаға омоллан нәхилегер кінәз бола хаджыбыт. Кені өлірін чуғаға сүрбәтші сөйләға. Кені бодойбаға барар кәлер ажынаттаға. Онны әргінер етем. Билен тура селесия документгар отец крупный феодал, сын крупного феодала ден кирбит. Ағататтан арақсан баран кәргені онша сөйләғ, бәйті бес сөйләғ. Бурду күйіндерен кейлі олыран барбыт, олар әрі советскай бұлас қарағар түйет үләйті топпут әрделәбіт предприниматель Гулаг ден аттанбыт. 1909 сыллақы Гуляев 12 сөйләмбет, 12 нақ 5 сат, 2 оғыз, 12 бие. Сылға түйет 5 ғасерігер бұрды кығар болбыт, 1 аттардар меріңселәмбет. Гулаг оңыран меріңселін тұтанын бұттара сөйләрбін 2 сылығығар налуғынан әспеттірі. Григорий Спиридоновичка кәннеке қолағын бербіттірі. 1937 сыллақы қолқосқа кейлбет, мен өсі төгіл себеске бұласқа хүм суық дейін етебін, мейгін себеске бұласқа өстіғ дейін әтір жонлар олық сымыянан көрдірілер дейін қандық да бұрыю білінметақ. Ол да болла сен бір қайғы ұлбұттар. Бұрыю дейін тоғы жон көрдірілерінен манны кәбіт. Ырақтағы бұлағын сағына әкке сол көвай бүйоғын қарчын олуық бара. Оттан бірген тоғы бар бұтын себеске бұласқа сопты бұрыр, оны ұрыққы бұлағы батталлақ әте дейін қолынлар алылар. Бірген қолғы сүйөті кығыл көміс. Bir сүйөһүллі оны правительствоға сүгелембіттіңе. Бейгі сүйөһі болбатақ правительство бас білер сүйөті. Кені кейтәғір сүйөгі ордық кығанар. Сыл айы түхән салғытта. Бұйыл нолу оқылатта, қолғыстақтар маны төлір кықтары суық. Қолғыстақтары бір нақтара әстердері сүйден сияқтыры. Демократическай бұйбар дейлерді сылаяатчылар әрі әтейлерінен бұйбар барар. Қолғыстақтар әхенелер қоргуян өлөлдері болла. Себеске правительство бағалықтары сотыру аңдойдуны бағалықтары сылдьанлар. Америка оны Советский Союз иккардыгар сыһыан кухаган Америка сәринен түйе. Иди барта Советский Союз Америка иехин бербет ағыттен. Жонуну кытары кәпсетергер Гуляев ити курдук тылласта
диэбиттер туһулар сери Куран кемнерен ааспыт тыыннаах калбыт нюрба жону саха сирин бары даганы оройонун олохтоохтур этинник этиилери төһө сымыяларын кырдьыктаахтарын толкуйдаан көрүм. Мен санаабар жигин ылдан көрдөккө биһиге олохпутуга коммунистический режим киллербит ким даганы чорбойон байы суохтаах бары бирге тең болуохтаахпыт диэн принцип ити дьылаҕа бастакы суолтаны ылбыт быһылаах. Туохулар Гуляева өссө күн бүгүнгө диэри хамначыттаах олорор. Холгоста атын сүгэһэдден бэйэтин тухатыгар үлэлиир. Сыл айалданга баран сүйөтүн ырынакка тыылаан манна суох наадалаах таһагаһагалан спекуляциялыыр. Бэйэтин маҥан атын уоран сиэбитэ. Агуһон биэрэстэлээх сиргекке атын кестиэн турар. Эҥин биэн буруйдууллар эбит. Быһата дьонтун ордук туттуммут, атыннык жаһаммыт. Бу койутан ду эрдилэн ду төрөөбүт предприниматель кини айылгытын утарар системаны сөбүлээбэте чоокой. Ол ону бастабыкты хүрбе 5 сыл хаайыынан көннөрү олус колуун олус кытаанак жаһан. Григорий Спиридонович атын кемиңе төрөөн үөрэ кылбыта боллар мен этемете биги соччо билбитэ гебитген народчаген энергиятын жолго баакка талаар күүн илжаалжар чакчы саха бир чагылка кейите таксара калбыт быһылаага. Кини миэхэ тэрэ мен саахам үйем тухары баяр хин оксуспутум катчин не диен. Уонна бу кырдьа сааспар өлөр үйебер кайдак катчыны үбөң орор баһалаатым диэн кен тутта тиякпин багарабын. Атын кейиттен мен итинник тыллары истеликпин. Кайыттан таараллар болор билген даганы катчыны багас оңоруллу эте. Ол кайдак дибин мен беккеһен. Кырдьаас ке улахан диловой кистелеген аан эрер курдук миэхэ кулгаахпар сибигин эйбите. Өрү сүйэһэ тахсан жиэң оруу уонна ухааран келлерин жокускайга тылгымете куорат улаатар диета уота суох жон үгүстер итинне кеһи катчыны ажа соңрор дьылата. Мен бар кини титин тагыям сугата тылынан чабылан ачылар аяга суохтар ордук бекке хабитим гуляя погоньяр магнагы да колония кытта кыржыбыт кыжыга батар-батага ол бар тууда. Колонияга чифир ихидиенеме аргы куддук ажынаттарган бутете. Кини аргыны сол буяра. Көңүлтен волеттан плита чей атылан келлерен охомойдан үллерен бий курускага охомой чей 1 грамм баратын куталлара. Оччона кып-кара коп койу болара. Истекка кини итиддер наркотик кудук жаяра. Табаган учатын огоньора Соколов кини туһунан кенникахтыгам каян иһерден бир түн сүрәгим аяқпынан тақсарыгынан утуйбакка харбыттаақпын. Менә кеһиспет үөрэммит жон блатнойдар иһер астара битете. Чифирге туттуллар чай атыыта магнаги колонияга ме биринне наркотик атыытын кодук сири түгәнен кистерегенен барара арай биллен туран масштабынан эрекара бите болу. Көңүлгө чай магыһын айы делейте ону конвой суак кайылаахтарынан атылаһыннараллара. Онуга карабыл назирателдер көрбөтөк билбетек болууларын адете. Чай кирин үптää гастаа онун жарыктынар кеһи илитигер түбэһэре. Кини бысталан касеме бүк сыынага чифиристерге атылыра. Ити кас система айы төлөбүрдәк болара. Надзирателлери атылаһы канадате. Чабыһата наркотиктары атылаһын таргаты боростой схемата диякка хөп. Ити атыга тутууга Гуляев карата суохорулла быылаага. Чайы кини качытыгар атылаһаллара. Надзирателлер киниттен карчы естен аттан ылаллара. Кини онно кайга карчыны оңорхатара. Гыз Гуляев биһиги кеннебиттен күн ырысыпсыр Верховный судун президиумун урагынан кайытын болжога 5 сылга диери кылгатылдыбыт. Ол эрэ 1994 сыл атыржак айгар доробоятынан басколаммут. Гуляев бетин надатын нучалы иңнебекке кепсетер боллагына Терихов Афанасий Савич нучалы букатын билэхтээбет эте. Хиннегынан мэджитин куттаммыт куужуммут курдук сылдьаактыр жудак саха оңер мүнөйдүүбүн. Кинини Кузьмин Ганя бу түйүрүн кепсен төбеспит оңер диен бастаан меха билихиннер бите. Терихов оғонооғой Гуляевтын саастыетилер. Кинемие бай төрүттääбит дед крупный зажиточный князь. Ол эрэ гата эхтин байын ыхан тоон матайдан тугу даган ордор боток. Онун оғонооғойго туокта тиксибеток. Ол хине бите ду Гуляев кордук ымгыбылар үбүгөр ахыгар каччы оңор ботоктора тугу даганы няңни ньер кемнергер былжабатактар. Оғонооғой Терехов ымгыбы органдарынан туората көрүлүбүтэ диэн манныктан эбит. 1942 сыллаахы гражданская сирий кемигер кебэйге терилибит Сметанин атаман бандатыгар мобилизацияламмыт.
атаман диллери бит да туох киһебитэ бандит дибитта туох иһин оксуспуттарабитэ итилери билигин чолкайдыакка сөпөтө уруккулуу саба быраган үрдүттен бир жарылагы сыһарбакка ис жеңен билерге уолжастага архивтар аһылыннылар. Тууху кепсәнинен оконооһой тириха бандиттары кытары серилен бүлүү коратын кыйын ылбакка гынан баран ката көмүс курдаак эргиллибит. Оттон бэйэтин кепсәнинен сериттен күрэн илжи тахыллан диетин булбут. Көмүс курдаак тахыллыбыт бандит саллаатыгар 1905 сыллаакка ону бардын ааксаннар хүлбе 5 сылы биэрбиттер. Оконооһой доппуруһа мандык. Сери кемиге колгос үлетиттен тоҕаак кастамыккыны. Сөтөл болон справкалаакпын. Атон колгостаактыр үлелээбекке түмеребиккен. Суох сымыйа. Бидде конюгунан үлелием керейтин ытынан өлүөм дейбиккен. Атын үлөнү көрдөбүтүм. Неместер биременник кыйыларын саңана эн колгостаактарга туа диретигини санаабын кепсээбетагам. Туохтен саныыргыны. Тугуда санаабат этим. Оччо кимди кыйырын яхасин дир этедуа. Сондук. Тогойты курдук толкуйдууретигини. Мен кара үлө кихитебин. Уонна кара үлөнен жарыктанабын. Оттон политика вапруунан интерьергебет этим. Окунооһой тириха буруйа онон эребиппетах. Ол үлетиге хыджан 1900 агыс сыллаакка ыраактагы булаһын сагана үчүгэйдик тотту көңүллүк олор буппут. Бары-барыта делейте. Советскай булаас болтун кэнне жон олус жадайды. Жону колгуона алжаттылар. Колгоска үлелен туох додохуодул баппыт. Колгуона сирейден оруйон салататы көлөһөн бүтүн сир. Бияга кине тобоктора тиксер дейбит. Сери кемиген Америка абраабыта кини кенсел бете суабыта болар ихите суох болуа биппит дейбит. Түһэтаганы боллагына Америка сирилен Саха сирин ылбыт кырдьаҕа саллаат эдерин эргитен өссө Америка армиятыгар киирен киниэхан аады яхтыра битоду каннары сэриллиэһэ бараары хылдьарыһы. Түүлгөн ноҕор көтөҕүн, онноҕор үлбүккүн көрөҕүн суох коммунистический режимге түүлү көрүү улахан буруй кепсие суох баары. Ол эрээри үлэҕэ хылдьар жону кытта оччоҕо тугу кепсетэһин. Оконооһой оҕонньор жолго Сталин өлөн эмиэ жолго диэккаду. Барта хайдара саха киһи көннөрү толкойго сатамйыта суохда боллар. Доробуйата куһаан болан 1914 сыллаакка күйүн кайыттан босколаммыт. Нам киһите Конешсков Алексей Тимофеевич советскай была сөстөөгө көрдүүрүлете хамнаа сытыырхайбыт кемигер. 1910 сыллаакка эмиэ Терехов кайылларын сагана олордуллубут. Буруйа диэн Семенов атаман, эмиэ атаман кантан кахама сагаларга сыстыбыттылы бите. Баандатыгар уон конукка ат көрбүт эмиэ кулагын ура хаджыбыттар. Эмиэ урукку ыраактагы булаан саганагы олоо хайгаабыт. Сахалар чотоого шведик олорбуттара урут улуус кулубата рыкынып соготоган хыахара. Комустаак үйөдө жонун багалара каныр дере хатара. Оттан бирген жданым колкостан келби сүлбе кийини кыйына хаппаппыт. Орохоспага атын дойдулар үлелебеттер, оттан бияка сынжалан бербеттер. Биги таңараны тагайбеп боламыт үйүнүнүл баппыт. Атын дойдуларга таңараны тагайыр болан ылаллар. 1909 сыллаакка Сталин сеттуон саан толутугар үбүлүйүгер кини суога боллар ордук көңүлдүк олору өтебит үйөрүүлээх муньяк ыппат сөпете диебит. Ойгунускай муусук туото буруйа суожоннар кырдьыгы этеллерин иһин кайыллыбыттара диебит. Үгү сөттүгер ыһыактарга холуучуян баран. Алексей Тимофеевич иннине кини быраатын Василий эмиэ тылга эңиннерин сүрбе 5 сылга түбэһэннер биттер эбит. Мен быраатым сахан орутугар тоохтааны куһаҕаны оҥорботоҕа хата кини үчүгэйэре оҥоро сынаалааты диэбит эмиэ буруй буолан эбиллибит. Туберкулез ырыылаа сүрэҕинэн мөлтө Алексей Тимофеевич эмиэ атын оҕонньоттор курдук доробуйата мөлтөҕүнэн 1914 сыллаакка басколаммыта уонна кенники реабилитацияламмыта. Магнаги колонияга көрсүбүт семей киһири быһылаах бээрдин национальный характердарын ыктыбакка тутаалча саха оҕонньорторугар көрдөөх нарда кайга даганы онтукатын изжахалжар эмиэ кинилер кемнеринаа киһини холбуу тутуухпун багарабын. Ол кини эмиэ саха сирин киһите табага лохтоох нуччата Соколов Михаил Федорович. Берт кыра үйөрек дуумнаах боллаға, колкоска трактористер учетчуктара, гражданская серии колчагы утарық суху, Сталинград онна Ленинград аннана кыргыгылар кыттылақтара, орден метал бөғылақ кеге, 1900 сыллаға мен советскай болағы утары агитация ұтта ден, 7 сыл қайыға 3 сыл бұрабын бұғыға урулан маңнайғы колония олара сылжыбыта. Өтірінен болбатақ сол, 10 сыл оннуға 7 сылы ылы ден сериеге кыттыбыта көмөлөстіға. Советскай бұлағы әтін қанын тыынын толы куран,
Мәрҗи көмүскәспек киһини тоҕол ордор буоллахтара диэн мин Михаил Федоровичтан олтуунан ыйытар Кини сахалыын, учалыы дегеттер үчүөдүк саҥарар сахалары кытары аалса, кэпсэти кыра эрдэҕиттэн үөреммик буолан биһиэхэ сыана олус бэртэтэ Михаил Федорович тугу саныын кистээбэт саха оҕоньотторун курдук сибигинэйэн муннуккам ханныкка эппэтэтэ. Онтуката книха Хайдары шепчекети кооню хүлүү курдука тахсара ким даганы жигнээх санаатын этер диэн итэҕайбэттик. Көңүлгэ буллаан онтуката ордук бырааниктарга истэҕинэ хаатаҕына хойдорэбит. Мы проливали кровь на войне, нам ордена не давали, а он сидел в тылу, пил нашу кровь и получал ордена. И ты улусив диппиттугна. Мы воевали с немцами, били друг друга, а за что? Он крестьянин, я крестьянин, он рабочий, и я рабочий. Зря мы убивали друг друга. Во время войны все было от американцев, а сейчас нет. И ты не сериттен кэлбит кэмигэр истэҕинэ хаатаҕына таһаартаабыт. Оттон куһаҕаннык олорорун туһунан холгууху сөбүлээбэтин туһунан олору багас ис сүрэҕэттэн жигнээхтигэ титэлээбит. Я колхозник, меня в армии называли колхозником. Серп и молот, то есть смерть и голод. Что за жизнь? Работаем, и все на дядю, а сами сидим голодными. Законы издают такие же дураки, как и вы, налогоохуяччыга. Оттон партийный секретарь, все этим толстопузам отдаем, а самому даже тряпку не заведешь. Сталин тугунан. Не люблю его за то, что у народа пьет кровь. Өссө булка ол багас итерен баран болақты. Бей большевиков, спасай Россию. В Германии есть все, потому что страна индивидуальная. У нас нет ничего, потому что у нас коллективизированная. Сәриттен кәлем баран ите саңарбыт саңата барда тейіллен. Тыгынча тоғыз үстөден ағысыллаққа Соколов в селе Табага занимался злостной антисоветской агитацией дем болбут. Михаил Федорович мехолус үчүгэйдик сыһаннаара бирде маанылан чифир диэн астан нехерден өйрө сыһан турар. Биги үөрэн көтөн «Раступись, богачи, битната гуляй» диэн ырылаах иһэн бараммыт. Ол битната чуут атаган тәңниһэспытаарай интернаколон олус ачыкта мэржи ас көрдү иһин албыннары наһа үгү сууну истэккэтинник киһимэйди эргиен мэйтэй барар болуллара. Жиңнэ олого албыннырга холону ачыктааны уунан көңүлү наркотигинен сол буйу табыллыбат эбитетем. Михаил Федорович эме Сталин өлдүрүн кенеттен басколаммыта реабилитацияламмыта. Хаайығы билсиби тоҕоньотторун бары бир опса өрүттээхтер. Ол бадага кенилер консерватизмнара эте. Уруккуну ыһыктыахтарын багарбаттара. Уруккуларын ыһыктан бирбетахтара. Народ советской власть болор диэри илдьэ кэлбит быһыытын майгытын илдьэ хаджалдара. Ол үчүгэй бай тотолокко тардыһылара, бай баяр диэн куһаган, бай киэни киһи көлөһүннээниттен тахсар бары тең болуктааккын, уруккураактагы саганага олок куһаган эте. Бирегенже үтүө олокко кэллигит көңүлү теңи туттугут диэн итэҕайбап болулара. Ол колхоз диэн сымыйа албын жон народ наһа жадайда диэһиннере. Ол атын дойдуларга олох маннык болбатаах, болуу суохтаах диэн сэрэйиллэре. Ол былаас бары маһоллорун утары баран бая тая үчүгэйдик олоро сатааһыннара, байылы толокко жолуһуулара. Итинээхэ барытыган народ болан кэлбит боростой мудраха, нучалы эттэхэ здравый смысл бара. Кини искусственныйдык оҥоһуллубут ханнык таҕыны киитерэй теория таагыр ордук күстээх итэҕэ тиилээҕэ миигин ол бэйтигэр тардара. Мин бирге олорбут оҕонньотторум. Коммунистический режим кулагтар, байдар феодалдар гамалары диэн эрдеттен жарылык байбыт коммунисттар оонньуур оҥостубут уопут оҥоро сатыр олохторун исторической аренатыттан үтүрүллүөхтээх дьон. Ол гынан баран кинилер этилере бэät жиңнээх народ диэн. Олору үйрен баран кинилерге народа суох кайда коммунисттар саҥалоҕо тутуохтар эбитэй. Ол гынан баран суох большевиктер тугудаҕаны кэрейбэтэхтерэ. Гуляевтар, Тереховтар, Оконечниковтар, Соколовтар курдук
эргели толкуйдаа жону физически суогынан баран саңалыы санаалаах саңа жон борудатын иитен үйрөтен таарар марксистско-ленинске теоретической төрүттääк научный программалаахтара оны онтукаларын сетту онтан такса сылустата канлык дагыны сиертемени керейбекке өсөһөн туран олокка киллери хатаабыттара. 1917 жылдагы большевиктер булаһы лыктырыттан ки аймак айылгытыгар ажа сутары кихи төрөппүтэ жадаңы боларынан кен туттар. Онун өттөөр өйү санаанын эрбиттере. Жадаңы тийме түгемме толоктаак кейттен төрөһөн тугара үтүө өңө болбута. Бай кынар кейттен төрөһөн энаган иен олокко ситихилере буруй семе тугара быһы болбута. Итини үчүгэйдик тиредде өйдөн көрүөгүңөрө канлык кие куаганлык жадаңыты колорун сөбү тийбе түгемме толоктонуй. Оннук кие ологор жаагар өй санаа олок олорор энергия чаанан кайда болуктагай. Кенеттен канлык гену утумнук кайбы. Мен агам кухаган мөлтөг жадаңы сатан олор боток үлехете суг ден онон кен туттуу ки сириттен майгытыттан тосту толос туора болбатакту. Үтү айылаак боллар төрөпүттербит олокко сетиилеринен кинилер өйдөрүнөн санааларынан энергияларынан бияка белемнен кааллар быстартабай балаганяларынан саңал огусагаларгынан эдер жон кен туттуктаак ытыгылык тустаак дебит. Бары цивилизованный дойдулар геннеген аллар. Эти ки аймак прогрессин төрдө тыгынчаны сылларынан бере беркеленбит исторический опыт болар. Ол ону советский властьена аттамыт коммунистический режим леп курдук баттанылан тыгынча 917 сыллаакка кер илгибите. Гулаг ден сыл-мыл болбут народ араңатын бир чагын эме урукку атыыттар предпринимательлер буржуазный денатор интеллигенция курдук историческая наука аныгылы харганан көрөн үйрөтен нада. История хаман естественный сайдытын толастук токурутан марксистско-ленинская теорияга айылдыбыт колкостар бааны аймак самай үлехет опуттаак сүрөктаа берестаак чагын соок гынаннар алжаркай оңурбуттара. Киннери кытары народ байдык тоттук олорор исторический опыта, генетическая энергията сүппүтэ. Народ сиһэ кэрдиллибите. Тоногоһо тостубута, олиһин билигин улахан кутталга кийде. Ити аңарда саха народтугар болбатага, онноор улууһугар народтугар жиксиннериле балыгыны өскетте. Биринги нучу улуу доктор Солженицын Астафьев олтугунан курутун этеллер. Коммунисты санааларын хыктыбакка илже сылжар агаачылары мейгин багар бай банжы төрүттө болу деген уурбалыктарын сөп олгунан баран мен төрдүм букатын ыракка дере бай феодал болбатак. Аймактар быттан советский була сенин оксуспут ки үкүс үрүң банжыттарынан аттанар жоңга бирде ки колбоспотого ымгыбы кихите Березовский мен жоммун бекке касыган беркелен баран тоо туактаганы ки тутухара сугай ден бейбер хомой бутту этен турардак. Дезертирдер. Саха Республикатын серги сагана кини кенниттен даганы коммунистический режимы утары бара дуа. Этинди кыйытыга билеген икки аңы нөмө түйүлэк каддан истек көсөп. Бастагыта чекистер кеннере Саха Республикатын серги кеме сүрбеттен такса рас терилтелер баалдара кеннер советский булаһы утарок суспуттара диен. Оны чекистер булуга сыты өйдөрүнөн арыян суох гымбыттара. Иккиһе аны демократический бешәккә тақсыр статьялар автордарын санаты чекистери тилере сымыйа Саха Республикатын ханлыктагыны терилилек өрө туруу сууга диен. Чекистер бээлерин үтүлерин өңөлөрүн үрдетен каракай даганы жаланы үлүннерен советский булаһы утары туруу курдук көрөн жону жакый буттара диен. Мен санаам кайгырттан даганатын. Саха норутун корсун кодуот санаалаак, оны маны үйдүр жону каста даганы токтуруен ытырлыбыт репрессияларга ылганан. Эдер сене готто сериге хомуллан. Ого жактар огоньоттор кааланнар ологу булбут коммунистический режимы утарса сенети сууга Саха норутун өттүттен канлыктагын терилиле оксугу болбатага. Союз освобождения якутского народа. Львов делата. Дуянов делата ден сымыйа күүккети үлүннери эре этилер. Оттон Саха Республикатын кели жон ордук Саха Республикатын локтообут сүүстен такса Гулаг систематын лагырдарыгар күүс өттүнөн агалылыбы жоннор өттүлерттен сталинский системаны утары бырычастаан таксыбыта чолкай быылаак. Ол ону билигин ахыллыбыт КГБ архивин документтары көддөрөлдөр. Калама өрүс төрдүгөр локтообут аббарчы кайылаактарын бырычастарттан сагалаан сери кеме каста даганы лагырдарга өрө туруулар болуталан баран камбаттаммыттара. Олортун ордук биллеллери манныктар. 1901 сыллаакка Аллах үйүн приискелеригер
Золотой, Евкаджа, Светлай, Сунча, Тюлькан диеннерге үлеһе тилилере сүнүнен ыныкчаан онна хаандыгы хайылаактар этилер. Ити сылаксынйыйга Евканжа онна Сунча диен приискаларга 5 кейлак пунтус онна агыс кейлак орлох бандалары өскәбиттере. Тыынча 902 сыллаакка 5 айгар 2 группа холбоон орлов вын салайбыт. 5 айын 14 күнүгэр Евкаджа приисканылбыттар. 5 айын 19 күнүгэр Светлай приисканылбыттар. Ол гынан баран тойоннора орлов арыгылы сырттагына приискар бошедере өлөрөн көбүспиттер. Банда атын кыттыылаактара Тюлькан приискаттан тиен Золотой ден приисканы калаан баран күрен иен тыынча 902 сыл балаңын егер тутуллубуттар. Бу жылыга 5 киһи тыллыбыт. КГБ этитине ол төһө кырдьыгабите болла бэйэ опытыттан ылан сыналан көрдөкка биһигине ме антисоветскай бөлөк башарин группата эңин ден үлүннөрө балыннары хатаабыттара ди. Ити жон советскай была суох оңорога капиталистической ологу эргитерге колгостары суох гынарга приискалардан кайылаактары басколон Якутскайга саба түһэр анал программалаактары хүү. Көннөрө калааниттар бандиттар болбакка. Тыынча 901 сыл отыйыттан сагалаан тыынча 902 сыл олуньюга дери Омскай областан келбит Коркин ДФ диен киһи отуччу киһилээх банда терибит. Оны МГБ Уч Наталинский добровольческий отряд диен аттаабыт. Бу жон ыаллары склады калаабыттар саас сеп астаға сылбыттар колун тутар 4 күнүгө тыынча 902 сыллаакка ледяное диен үраккан НКВД опергруппатын катары ытыалахан баран тутуллубуттар. Тыынча 903 сыл бу жугжур золото приискаларга үескәбит банда суттаммыт 4 киһи ытылларга уруллубуттар бары кәли жона биттер. Тыынча 902 сыллаакка алтынйы хүрбө күнүгөр Томмот эбенкелере Павлов еğın бағылықта кығыбы этитинен көңіл этірәді ден аттаға мия отуччы кейләғ өрі турбуттар. Киринлерге горелай старателлere нуччалар қолбоспуттар. Павлов Егор Николаевич ден бие онтан аспыт үйрәқтәқ, угаян бөхөлеген Сталин қолғыз председателе, Ижов сағынан қайырлар жібіт тақсан баран чумпула бәстәқ эппарақ үйрәқтерінен оннаға перегискаларынан сылжыбыт ян вышы бүтербик киһебит. Павлов еğın этерете шайтан, горелай, крутой, катаркай ден алдан приискаларга сабыта түйтелебит. Алдан токко чекистерин этереттерин катары чумпула, эппарак, бестәк урактеринен сылдьан сәрилеспит. Тыынча 903 сыллаакка олуньы 5 күнүгөр Павлов этерети үлтүртүлдүбүтэ бэйэте онно местетигер ытылдыбыт. Барыта хүрбе бир киһи уттамыт олотна хетте киһи кали жон 14 киһи томмот алдан токко эбенкелере биттер. Ага дойду херите Саха сирин жонугор үелээх саастыргар көрбөтө алжар кайдара эте. Ол ону нехилек айыттан хомуллан баран арга илин фронтарга омсубут Саха самай чеген ычаттырын ухун үспияктере уһулуулар. Карап оспа сотуун өлүү, канныкта гыры сот коргуyu итичче күс кихини илжар батага. Тыынча 903 сыллаакка дери Саха жону үйт тураанды колорон келбитен бара муучча государствота серилен лыгаттан сахалар өлөрсөр оксугар өргөс кланнары тостон 300 сыл тухары баатуркар быгыны умнан барбыттара ынак сылгы иттен сер корутан бурдук ыхан олор буттара улуу государство жаагын налогун системата бас билбит народтарга барыларга дагы орду хургур табиергир ордук баай долу ахы кааллар батага. Онон тейбет тири таппат тараха болан аяга рейтинер күннәгә калгаттан таксыбакка олорон күннер жылдары ахан испиттере. Нус бараныло гражданской сәрие уйгурда түһән аспыта, олар әле Саха народнай индеке күтер едәнигер холотокка кини диен топпу тоголор тохуграхыгылары эретем. Тыынча 905 сыллаакка чумпу налыгыр локтоак намын саме майгалаак сигирилээх Саха кейтемиске үрүт урут түһән көрбөтөк сериге бара булбута. Сериге хомуллан бара жон үгүс өттүлөрү үйрәктәре суга, нууччылыгы билбеттере, корак тиени көрбөтөктөрө. Маннык жону оройон айы локтомут военкоматтар нылбы хомен фронга эппиттере. Ол сылдарга үйрәппит историктер этелеринен сериге Россия дүнен уопса өлүттен сүтүттен 10 километр фронттан Ирак олорбут сахалар өлүүлери орду күгүс. Билигин үйаңара аспытын кенне өйдөн жүллән көндөккө Саха сирин электрин саама үтүү жоно кини генофонда тиен аргаңы фронт конуларга телгенми дебит. Мен манна советская
командование сирини сатан салайбатаан хас бидде үстө саллатыр хас эме бүк үгүс сиеттебенен толумута орду кырылыччы көстөрдии ханыыбын санаан даганы көрдөккөн учулуу билбет урут куорат улусса диени көрбөтак кини өлөрөрүн аниргы саха саллатын сери утур умсан ни төһө көжүстак болой бии күтөппүт Иван Николаевич Жесковскай жоской уйбан армия арка фронга баран кая оксубут аңара быһа оксубут быһага келбетин өйдүүн бир да тылын учалуу билбек кини Минске канды куортун билактабет анара өттүгө тирерпиттер онтон демобилизациянан баран Москванын дойдугар келбит кайда хырыттың диэн ыйтака жон кайда хамсанарын батыхан сырыттым диэхтир турдактарына туран олордоктона олорон бардактарына баран оттон кайда дойдугун булан келдиң диэн ыйтака бир нуча уркускай диэбито ол нучаны ырактан батыхан эбин диэн кепсире без языка диэн нуча баахыная Америкага тиен тылын билбекке кайдактари демитин тугунан Короленко эмита бара ол өстө серигде соо жонмай гыты сигилите алжана иликкемигер эте жоской бан жолла буолан этеңер гиллен керен колгоогар үлөбөгөн үлелен туһабөгөн оңорон өлөктөбүтө отон төһөлө жоло суок саха уйбааннары бүтүрдөрө ол курдук муна тене хаджан төһөлө гариденен уактара ол дойдуга хаалбытай үйөрага суок үлехит саха жонун фронт тыл хандыгеме атын үлетигер быдан көжүстээктүк туханы көсөбө суок атыдыа оччога сиеттибе дагана гаяк тухата далбак болуэте большевиктер үйөгөр рактаагыларын булаан сагана сахалары серигел батактара сахан орутугар итинник алжаркай таксыбатага ди оччога дизеттир даганы агаяк болуэте Советский Союз үдүнөн 1992-94 сылдарга дизеттирдебит кыясаны 1 миллион 200 тыгынчыттан таксыбыт оны тагына миллион аңара кия армияга сулус балыктан коотумбут оттон саха серигер ити сылларга 200 сүрбалта кии дизеттирдебит 716 кии коотумбут мен сери саны оғы сылдьан қаздағаны дизертир туунун истибитим олортан таатта Львову онна сылдьан Чурапчы битаду Окоюмову орду көйдөн калбытым Львову нацбоенный юректе лейтенант үһү диэн кепсилдере тутары кретер милициялары кытары үйөксен каарга сурук сурен кааллары руонна суолтан ырак сылгы каһыытыгар ыстанан суолун муннаран котар кытыгырас киһи үһү диэн жон этере бир дойдулага журналист дык устурап суруярынан жигер Львов Пантелеймон Петрович 1913 сыллаакка жоксогон нәһилигер төрөбүт колго суучутебит балтара сыл курдук армияга барымаары саасык жыбыт кыгыбы кекпик кийит албыннан аргы херден туттарбыт бастан Львову ытарга урбуттар онтон сүйбө сыл хаайыы ыппыттар оттон Окоюма биһиги кытаанакпытыгар бухгалтеринин олорун күрәбит армияга ыңырлыынне мен кытаанакка серийнине болбут ыакка спартакиада диэн ааттаабыттырабитеду эржон сысыыларыгар кини холку бэйлээхти кими даганы тутуһуннар бакка куоппутун көрбүтүм биһиги кытаана оскуотун битербит соймук диэн бет кытыгыра суол эмиске ситен келен иннигер түө сыспыт ону атага тыыха суога берт болан биллербеккен нибер тыһаыста диэбит Окоюмов көрән сылжыбытын туһунан бер жикти суоллар кепсииллере мен ону хаайыга сылдьан истибитим кини хаайыттан үстер күрәбит куоракка киирин баарга эт атыылыы турдаана билер киһи көрөн тыллаан биэрэн туттарбыт аныгы манчаары оттон хаайыга мен 2 дезертиры кытта биирге олорбутум бидестере Лыскоев Василий диэнете кини туһунан кэннике документу көрдөккө Лыскаев Василий Прокопьевич 1909 сыллаакка булуң оруюнугар төрөбүк киһибит кини жикти киһете агалбыттардан субу баар курдук өйдүүбүн ортонан анын уактаах саханы агаллылар кини тугара маллаах матагалаага онтуготун үрдүгөр чөкөскөн олоро биэдде уонна кырага сытыы характарынан биһине көрүтэлээте биһиги ордук сөхпүппүт кини таңаа барта тириете тыаттан субу тутулуу жиңнаа жике киһи коту сир мауглита саха сэркен сэхэниттерин чучуна туһунан үһүйээни маннык дьоннор образтарыттан оҥордохтура буолумна даганы баала сериктен көренен сетте сыл киһини сүүһүнү көлбөккө хара тыаны кеппит кини булуң уонна өлүөн иккардыларыгар бар ким даганы оймамотах киэң нелемен тайгатыгар ордууламмыт ол онно каз даганы үүтээн туттубут олоргу солбуя хаджан бултуур эбит Таңаха саба барыта тири
Онноор таба тиритин олус имигес чара сары гына эмитен баран истаңа соңостар эбит. Бете иңиринен сап катан наха симе ситтәк кына тиктебит. Беги кини кытта ыкса билсен баран сымыян көрбүппүт. Канан даганы аныгы торго таңа сыстан көрбөдөгөтө. Тутуллуута даганы эме кихини беккеһетере. Экспедиция жона түбэһэ түспүттериттен сери хаята диэн туоғуласпыт. Сери биппүтэ алта хыл болтун кэннэ ыйытар кихини уорбалаан солоқтаа былааска билдербиттер. Оны тутан алан хаайығы олордубуттар. Баалай өччоғунну кайтак соғутоғун тулуян тэһэн сылдьан диэн ыйытарым. Кэнники билсен көрсөн атасты болан каалбыппыт. Кихи ахынан атасты да болбатын хатаммак кудугете аар тайга кихите. Тыга сылжымына тире аныгы кем Робинсон. Ол бэйте бэкке өйдөнөрдүү кини миха хайдак тыга кайгы кудуктуу дагыммакка тээ бэкке бахан кырбыгы жека хөбүн өйдө бөтүй диитти. Сетте ылтукары ким даганы көрбөтөга билбете хүддәгә бит. Тайга коксы кең диен баарара баалай. Сымыяны этер, ама кайда сетте алы быа кимига да көстүбөккө тууда атастаспакка хаджай кимере тайбет. Жоны көмөлөспүттүрө булу. Баалай аңыр бат тоға дағаны саңары өскөтүн кимеме көмөлөспүтүн билләктерени. Ол жоны эме ол уйуктарын сөп. Ол әрі таңагар бир дағаны аныгылы сап торго таңа сыстыбатаға мигин баалай этитин кыржыктаны санаға ағалар. Жонун кытары сибәстәк кулана саатыры истаңа кейли аныгылы болу өте. Баалай булчуттар кыгын солгун көрбөттөр этедуа. Кыгын солбун булчуттар быһыактары демин үтәмиттен раппат этим. Аспын сир каратыгар каханан кебихерим диен быһары эте. Чугас кеһи сибекете билиннаны атын үтәмер көһөрүм. Ол көһүтә туһунан ритуаллаак болар эбит. Бастан сорьон бурганы түһәрер онна кенниттен суол халбак кына онно саптынан уонунан көстәк сирге бар атын үтәнигер көһөр эбит. Бурганы түһәререн олус дебигис кыллар суол курдуга эттер даганы кини ону кайдак оңорорун бийга билихиннер бедага кистәбитем. Да жеңнәк айылга отайта бу дезертир күрөяк олус көнө олус кенен майгылак Арсеньев дерсу узалатыңы бите иччини куту сүрү олус тегаяр айылгалын бир тыыннак быылага. Ол дехин Саха сирин карыскала суак климатыгар сетте сыл собус соғытоған тыыннак оппут. Отон общество олагон туһунан болланна кинега туохтой дөбүл суага. Муччалыы бидатылы билбет эте хаайығы мумут кус оғытын курду болбута. Бейгиттен истен надзирателде туга этер мажууларын толорора. Маннык кеһи серилеһе армия барара туох көжүстә болун сөбү кеһи мунарар. Арай сүйө курду үрө хаджан илитинен ыян итине оңор маныгын дие кары сөбө битеду. Ини Робинзон пятницатын. Иккис көрбү дезертиры эме саха күстәг жөгөр. Уус май кеһитете. Мигин инвалидтар барактарга бар суок доробай кеһилерин соторулага таарбыттара. Миша Платонов колонияга кэлбит кемете. Арай бидөлөттен кеһа зонага төннөбүтүм саңа этап кэлби. Жонум тумбабыттан аспытын бир кеһис күүһүнен ыйытыта суок ылан аата диен үмсөк тойдулар. Миха ол кемиңе кайылах кебе кирен кең нар коллон эрере буруя суок олороңини өссүне манна тагыстыктарыны. Ол кейт олорботак битер жиңнак буруйын олорбут астык диен мигин аба саңа куухан эрер кемете. Кеми ол дийбин жомуттан. Ол сытар жонум нарага тугары батугуру тыллан сытар үйөскүлен улахан саха кейтин ыян көттөрдүлер. Мен ол кияха ынан ти. Тоғайын биги аспытын ыйтыты суоғалан сигин дийбин. Кийим тууда саңарбата мендеги көрдө батугурурар эре урайда. Саха болан баран сахаттан кааларыгын ағынды. Өскөтүн ачык боллаққаны кейли көрдө. Туқтақпытын үллестиякпет. Кей саңата суоқтуан олорда. Аны ыйтыты суоғылыма диен мастаас көрдік саңардым. Икет түбіттен жонум мигин бигергеттилер. Оқсуғу суоқ болла икки аңа тарғастыбыт. Кырдик онтон кеннеки биги туумбалаақ аспытын жөгөр бидде да тыппатаға. Кеннеки кепсетен билси эпидемия сериттен көрән алта сылтыға дугуйдан винокура фигур күстә жөгөр диен болбута. Жөгөр саас ортолоқ
ортолоо кырдык тааны күүстää көрүңнээҕэ урут сери сааны уоруга дуу буруйдана нэмие хаайыга кирэһэджибит. Ол сыдьыытын туһунан араас үһүйээн кэпсээн хаайыга тарҕаммыт эбит, олортон биирдестерэ маннык. Биһиги олоро землянка бараакпытыгар сери саҥана ууркалар олорбуттар, адьас тойоттордуу туттан. Хаайылаахтар ылар передачаларын онно аҕалан үллэстэн сииллэр эбит, дьахталлары киллэрин онно ойох кыналлар эбит. Ол курдук күннээн, хааннаан олордохторуна арай дьөгөр киирбит. Ууркалар көрдөхтөрүнэ дыгдаллыбыт саха киитэ. Ууркалар үгүстэрэ киһи киэнэ отоҕо буолаллар чифир уонна үгүс сыллаа хаайыы быһа эмпитэ туааньа буолуохтары. Киринэттэн куттаммакка соҕотоҕун астарын ылан аһаан кэмиритэн барбыт. Эмиэ биһиэнин курдугыннаҕа. Кэрээни суохха түбэстэҕинэ кырағайар эбит боллаҕа. Ууркалар бэйэ-бэйэлэрин көссөннэр кэбиһэн баран өссө туу гынарын кэтэһэн олорбуттар. Киһилэри тотон канан баран кинилер диэки хайыһанты көрбөккө тахсан барбыт. Ууркалар олорон хаалбыттар, тойоннор кэдэрги киһи тиэрини сөбүлээн корсун саханы тыыттар батах. Келин жөгөр сымнааһын билэн таһали тахсан үгүстүк кини үрдүгөр түһэрим, илдьи тыытарым, онно кини олус үөрери уонна капсаналара. Мин кинини охторуухпун бэкке диэн багаран киистерим, оттон кини хайдара оҕону кытта оонньоһордуу күүгүн кистэн кэмчилэн туттаргадылыта. Били букатын кырыддахпыны көтүөтүн баалай чыпаалап оонньоон тустарын санада. Ким да кими да охторбокко бүтэрбит. Арай жөгөр биирдэрэ кырдьыктаммытыны көрбүппүт. Кырдьыктаммытын. Инвалидтар бараактарын кытары таамбурунан быысаһа турар доруобай фашисттартан Тимофей Новик Белорус уолу биһиэхэ киирдэ. Көтөхтөрбүтэ аһан колонияга да дьон аһын аһаан силтэччи уойан киһи да киһи буолан сылдьан били страуһу кэпсииллэрин курдук. Бэйэтиттэн уҥуҕунан аннынан киһини сэнии көрөлө. Киирэн иһэн суолуга тура жөгөр үтүрүйдэ. Өйдөбөккө тура кионууха темтерис гынна. Тимофей күүһүнэн кыайардыы туттан туран сэнээбиттии күллэ. Жөгөрбүт сирия соҕодохто дебижис кына түстэ, харахтара тонну куаттаннылар да уолук харбаанылан этэстээк наара кырытыгар көксүнэн ыгаста. Ноги кырыйда ыыт диэте. Жөгөр ыбылы харбаабытын ыһыктыы суох көрүңнää биһи көрөн тура сахалар ыстанан тиэн киибитер иристен нэһиилэр аардыбыт. Уол кытаран баран бараагар котто. Оттон жөгөр балаччы буухургаччы тыыммактаан баран тохтоон эмиэ уруккутунан болло. Онно көрдөккө бэйэттиттэн үрдүк эдер дорубай улу тирээпкэ кудуктуппута хүрдээҕэтэ. Төһө даҕаны күүстээҕин иһин алты сыллаах күрэн сылдьыыны баалай лыскаайып курдук кыйан тулуйбатах. Психикатыгар туары уларыйы тахсыбыт. Өйүнэн соччо нормальная суох болбут этэ. Нар ботугуруу бэйэтин кытты кэпсэтэһэр жара, түҥтаң саҥаран ылаттыыра, физической күүс уонун нербе күүһэ жөгөр курдук уһулуччу күүһэ суох баалай лыскаайап ордон тахсыбыт. Жөгөр, күрүү ыджан биир эме киһини өлөрбүтүң дуу диэн мин кинини ыаспайдыыбын. Кинини киһини өлөрбүт курдук кэпсииллэрэ. Араас баар болумна эредиэн кэбиспитэ. Онтон мин болана эмиске жике хаана хуктан келер киһини өлөрдөҕүнэ даҕаны өлөрүөн сөп киһи дии санаабытым. Эдер бандиттар. МГБ министры Речкалов полковник обком секретаря С.З. Борисовка сургарманлык пункт бар. В 1945, 46, 47 и 51 ГГ, ВГ Якутске были вскрыты и ликвидированы контрреволюционные националистические группы из студентов учебных заведений города Якутска. На почве националистических побуждений участники их вели националистическую пропаганду, призвали к беспощадной борьбе с русскими, организовывали групповые избиения лиц русской национальности. Тыгынчы 905 сыллаакка Д.В. Кустура билигин билбилээх журналист. Якутскайдагы педучилище үөрэнэ сылдьыбытэбит, кини кэпсээнинэн булуң педучилищетам эстен үөрэнээчилэр Якутскайдагы педучилищага көһөрүллүбүттэр. Училище үөрэгэн чаагын себедиссэйэ И. Романов үгүс оҕону учутал болор жоҕуруҥсуох эбиттиэн сыытталаабыт. Кинилерден кэники шайка тәрилинне нуучалар кытарыох сустугут диэннер үгүс оҕолору сууттаан кайталаабыттар. Оччотоҕуга ас үөл суох кэмиэр үөрэхтэриттэн ууратыллыбыт дьиэти уото суох ускул тэскил сылдьаахтаабыт тыа туунтар оҕолора МГБ полковнига этерин курду буруйдаах болуохтара дуа. Мин биир бэйэм саар баҕалыыбын.
Полковник этер бандиттар ден хүбебе сылы бертелебе сорог оголорун мен бэм эт каракпынан көрбүтүм. Сери кенниттен горохов бандата ден аттан үс олу суттабыттар. Мен кинилерден бидестерин байышып сени ден олу кытар маңнайгы колония бирге олор бутум. Сени атын баракка бытовиктары уголовниктар кытар олор бута. Олгынан баран бир дойдулар биги землянка бытыгар олор савин коляга сотор кирере. Сени ме биги барата хастак уңгогунан кырыгынан баран сыты хоту бехелей олчанете. Хаайыы эрэйин-буруйун көрбөктөбүт кинини алдан лагырдаргар илжахжыбыттар. Жадоғытта оронны тейбеппет саманнык карактаах саманнык муруннаах Кавказ дуну толорулар эбиттен тарбактарынан арастан тутутта илитинен кырдырары. Алдантан кайылаактар темир сол деги күрүллере. Оны тутан агылан сасырда развод кемер темир бочка үлдүгө туруран. Үлега таксар кайылаактар бары истергина. Не пытайтесь убежать. Дальше немныры дороги нет ден кахытаталлара. Сени онтон татын арас мүчүргеннак сырыларын кепсире. Кыра-кыра саха оğlu diyen egin kayıla urdustur atağıstabattır ete ду diyen beğigi kinittana gitarбын. Soğuk atağıstappadağım direkini. Min bir yıl bastağım. Kenler saha diyen omuk tuğ omugun bilbetter ete onun tuhanarım. Hoğuruttan kalbet üyere aksaydı diyen soğuk jonu beğigini hakaları jikey tığ jikey jonu kurdukan yıllar. Oleyim min atağıstan körü tüyün utuya hattaqını öldüren keveyim diyen kutturum. Össonulha beğigi hakalar eheni berönü meclitin bultaçıvıt. Min beyam kasıda eheni öldürürüm diyen kapsirim. Döğdağını küstaq bol utuya hattaqını kömüskele voq bolağan. Ona kayda kağanga deri tüyün ayı utuyu baka keten hatıqını. Oleyim kimdağını meyin kıtta tığdığın bağır badete. Bayışıp seni kapsire kırcık bığılağa. Mağnaygı koloniya kimten dana atağıstan makkası cıbıda onluk dolluğu hasuğa. Iksa bilistaqqa sürdaq öydaq kehli maygılaqsın bir sirayı bar saha bolçan ete. Kanık dağını bancık bolbadak. Aray uratıta diyen qahan dağını sanaton oda tüspet sıtı beyleydi. Mem qaraqpar sulu bargıdılı. Tımlı hasırda tımlı biye on kırar kaçuğa hır tuman. Toğ bar tanıspı sığınan ıga boba tаңны bıt sүйühünen qayılaqtır ülağa taqsarı razılıqqa vaqta tağıt tepsingni hebet. Nadziratelde konvoyirder qat-qat ağılır kürgüydähin matara keyi-keyiga kepseve koğan bıge. Aray seni bayışıp sanata tüspüte bildi be. Telgereketin tağınan keppit buşlatın. İnelekkeyden baran qayılaqtır ineleger kiyen çüçotkalan tibiyer. Begi tula turan kenini körebüt duha tüger kanı gerek kehili sana uhuktan kılamdır. Seri kendinäge astağız soğuk. Biri kurakka meni keder sağa bolatlara oğlukların nelekkeydenin qatınkaların tiyerin arastağına tamam bola atır kemleriger. Emi şayke terinen tiye hülgümleri keriye hıccan kürgeyen näbitterin, nuççaları kadarı oksusputların ülünlerin banditizmga buruydaaһıттар bıhılağı. Bağlıktara garuha beyte mağnaygı koloniya haýylaqta paykaların talan, bıhağın tutan turar nuççağa tiyen yehin dövbütüger, yehin bu bar diyen baran bıhağının keten ölürbüdete. Kenileri katarı tüvespütühü solçağın Araspaniyata badağa Sıravatskay denede. Irkutskayga Aleksandrovskay Centralga ıppıttar. Ol kurduk karada jığını üren, teben, sana gün sırdığın körün erer, saha ederken olatların surmağı ollabıttar. Ömkübü polkovnikin surgun sımıyatın orduk çağı kaydı göçse bir jılı da kastır. Begi haýıga kirek bitirendine anı Golikov bandat den arıllıbıt. Onton Golikov'a katarı bege bir kemge olur buput. Antonna ame üye bolan tüvespittere me bege sasıta olattere me üerene kiren baran. Min sana barajas qanağa balır jılı bıhılağa bağır kürügenähi noqsuhu bara bite bolu olgunan baran kanıkta banjıttar bolbata gatiler. Kırjık beydere sıtı qotu kiyaga battappa jon bıhılaqtara. Onton qaýyga ör bolbataga. Anton qaýyga ör bolbataga. Taqsan doydutugar Qaraldanğa Afoni Fyodorov'tın bir nehelek olar buttara. Bir tör kemgen neheleger Sovet presidentinin ülläbite jonların ýollarını tıktabılınıp buta. Gene Afoni tonan ehre aqtıdan qotuğu olus Ronalga beşätte bit begini kıtara örüsü västehere. Ömkübü polkovniga aqtar ol ıllardağı jılaların Saha studiyanların atın kontrrevолюционный nationalistический bölöktörün tuğunan kenler arxivtarın kıyım bulbatım. Oleyim me qayti bolattar qayda jon bolan köstübütten tuğunan ere soruydum. Были вскрыты и ликвидированы. А нер нис şey yürektek.
автобиография тигер бэйте инниден суруйбүтэ ымгыбы министреттеригер билен турар чепчеки оттон норокка сахан урутур кайдагате. Багар мин эдер олоккотуох туупута суох болон Джон хин эринин билбеппиттене бите дуу мин хаайыы көрсүбүт оччутоогу сахалар бар эрэйин-буруйунга анаммыт оннук төрүөх суох курдугата. Бары Джонунан болон көстүбүттер. Каз даганы өлөрүөх сүттер баалары даганы кинергеми кандык даганы психический токуруюну булбатаган арай кинилер кимде болдун бээлерин соччата гастаппат быгылара майгылара характердера Джонтон кинери уратылыыра бите болуду. Арай бир Орома хортотунан тыллаак огочоого көрсүбүтүм ол гынан баран кинеге мин суолту бирбетам. Кеннеке ханан көрдөккө кини циничный жонолоктон келбит майгытгер сигиргер силлир керене суок кемелдите бу кеннеке келбит мораль беричи тебип быгылага преступник саңа көрүнгө. Ахынары тардынары билбет большевикти өй сана ити арыгыттан таксыбыт дегенерат төннүбүт төрөөн колбахутун олус кутталлаа гибридтере. Преступниктер саңа барудалыргар кандык дагынын майгы сигили каачааук истектерине хатактарына ийбит жонтон итага суок кутталланаллар. Тугу дагынын оролдорун керейбеттер. Биринги криминальный хрониканы көрдөккө өдөрсүү үксө били кахаңытыры сытарынага туруар батсымдагана натырбы сака жоно төбүрүүнөн оруйоннарга таксар болду. Оттон билген дагынын ондуга тура маңнаги колонияга үксө сахаччата олорор. Хаайыы сылдьан хаайыттан таксанда баран кетен көрдөккө. Урукку холкостааһын сирининага төрүөк көрүүнө жоно өйдүрө ханаалары болбакка майгылары сигилилери аныгы жонтон атын этилер. Кинер төһө даганы хаайыы услугу төрүүнөн бирбекке эрейден биттерин хин кайдары былыргылы чиес суобас сытырын нагас быгыден ыктыбакка илжахылжыбыттара. Оттон хебескай булас кемнеригер үймүт көлүүнө саңа жон борудата. Кинилерден каркы быраллардык тус бетилер. Бу икки тустугунун көлүүнө хаайыыр алган тустугунаннык тулуйбуттара. Спец поселенецтер. Саха сиринагы хаайыы систематыттан спец поселенецтери көтүттакка аңардас маннары болбакка бүтүн союз үдүнөн ытылыбыт репрессия уопсай каттыната итегастиер жакчы. Саха сире былыр-былыргыттан сылка дойдут эте. Коммунистический режим кие аймагынан олоктомут суут сокон кихили быгы майгыдени тутуспатага народтары саастыран үйелерин тухара олоксуйбу седдириттен анал ыйыларынан канна багара сүйө курдугүүрен илжен өдөртөөннериттен ордук чолкайдык көстөр. Андай ду историятке итинди кулаган масштабтагы депортация канна да болбатага. Кинега койдакка народтор улуу көһүүлери диен огоонют эте. Историк ын-бугай суруйарынан өсө серийнине үсаңар мөрүген кие көһөрүлүбүтэ бит. Оттон сери кемиттен ол эби күүрен салганан барбыта. Олокторуктон огдолуйбут народтар ыарахан климатический условиялаах саха сиригеремие агалыллыбыттара ын-бугай мандык сыпаралары ааттыр. 1939 сыл саха сиригер хаайыы үйөга 1903 көһөрүлүбүт немец бар эбит. 1902 сыл саха эригер 2 хетте киһи ытыллыбыт. Кинилеринен булунга балык бултаппыттар, онтон литовецтер, латыштар, эстонистер кэлбиттере кинилер уопсай сыпыралары биллибет. Барады кериета хоту орионнарга көһүнгү тымны кураанах берекке сүйөкенен үгүстөрө бүттөрө сөппүттере прибалтары режим эмес үнүнөн балык бултааныгар тухаммыта. 1904 сыл 210 калмык кэлбит. Калмыктар Покровскайдагы кирпичче ховудугар сангарга чок курутнигар алдаңгы слюда фабрикатар үлелеп биттер. Эти сыл 610 поляк бара. Эти сыл 900 Крым татартара кэлбиттере. Саха сиригер көскө ытыллыбыт народтар истерге чеченецтер, ингуштар, карачаевецтер, балкардар, гректер, болгардар, армяндар бар эбиттер. 5 Власовец, 519 Ауновец, отут 5 немец саха сирин сылкатын билбитэ. Саха сирин төрү толоктоок турол сордоктор барыларын даганы көрбүттере. Кинилерден барыларыттан даганы үгүс сертибе саха сирин тоңборугар калбыта. Резистенция, сопротивление, утарсы, оккупаннарга утарсы. 1900 сыллака Молотов, Риббентроп пакталарын быгытынан оккупацияланмыт
Прибалтика народтаргар утарсы берт уһуннук барбыт эбит. Колобур Литваға тыынча 912 сыллааққа Литва партизандарын командира Араманаускас партизанскай севини тоқтотор прикаан тахары эрдири. Оттон сурак сирдерге 6 сыллар оттолорга дире салганбыт. Өскөтүн история чакчылыгын нитинникаан дойду карагынан объективнайдык Россия коммунистический режимин интериеттен эре таксан болбакка көрөр боллакка. Сибирге Саха депортацияланан келбит. Прибалтика народтарын үтүө жона народтарын народ гынан тутан олорбут интеллектуальный элиталары эстилери, өлүүлери, сүтүүлери, сиддери, оттары, байдыры, доллара, каланылара, кеһи сатаан эппет трагедията. Беги сахаччаттары көскө келбет умуктартан ордук чугастык Прибалтика локтоктун кыттабыл сибиппит. Отчотогу пропаганда бейха латыш суруйааччыта, латышская стрелок, Ян Судрап, Каун, Вилис, Латцис, сын рыбака дена имнеларын билигиннерере. Олорго букатын атын картыына уюланара. Оттон жиңне олукка атын эте. Мин кергеним яна агата Выс Алёхин тыынча 912 сыллааққа Чурапчыттан көрүлүбүт уонна Прибалтикаттан келбит жон оголоргор оскола ахан үйреппите. Онон яна карадагаттан көскө келбит литовецтер кытта бирге бодурухан улааппыта институтка бирге үйренмеппит. Онон кинилери кайдак быгылаактык Саха Сиригер олор буттуран үчүгэйдик билебит диэк көһөп. Эр жоннорун арааран үгүс өттө жакталлар оголор булуңга тийбиттере дир яна. Ынырык условия оголор буттура. Коргуян тоңон ылжан кеме суухол бүттере. Өлбөт туһуттан араас көмүс киргеллерин чахаларын таңастыран аска тастаатылдара. Ол сылдар тустарынан 1910 сыллааққа живеле сле сорат тене яна сургар собукудук сурьят. Мне все это кажется как страшный сон. Холод, голод, полярная ночь, а люди мрут и мрут, и у юрты штабеля трупов. Я тебе расскажу лишь один-два момента, связанные с местными жителями якутами, конкретно об одном. Из них Бондареве, отец и другие литовцы его звали Ильюшей. Он был бригадиром рыболовецкой бригады, где все литовцы, ничего не смыслящие в этом деле в начале. Он очень терпеливо учил и все сам старался делать, но главное разрешал унести за пазухой пару рыбинки или делал вид, что не замечает. А это было спасение семьи от голода, а заодно и риск быть, если поймают отправленным в тюрьму, где обычно по дороге гнали пешком, замерзали. Это все было, когда мы были поселены в 1942 году в поселке Быков в мысе. Там прожили до 1947 года. С этим человеком судьба нас столкнулась еще раз. Осенью 1947 года отправились на барже к югу. Когда прибыли в Кисюр, приехала с берега охрана и всех нас повыбросила на берег, мол, кто вам разрешил. А на берегу холодно, уже снег. Деться некуда, мать больная. И вот отец встретил Ильюшку. Он забрал всех нас, повел к себе в малюсенькую, но теплую юрточку и велел жить у них. У него дочка Клара и жена. Ночью, когда мы укладывались на полу, они не могли слезть с кровати. Так жили несколько месяцев, пока отец не нашел, куда деться, и чаем поил, и есть давал. 1900 ағысыллақа мен Пединститукка үөрэнэ кирер бер физмакка онна естфакка опуһун муус маған көскө келбит Прибалтар оголоро үгүсетилер. Кинилер бары үйрәхтерер олус үчүгэйдире. Уопсайнан дагыны өй санаа культура өттүнүн үтүө төрүттääхтере талы ген нахтыр өтө көстөрө сахалардан нучалардан быдан наукага сыстагастара. Ол гынан баран төһө дагыны тойгуну көрәннеллер спецпоселениестер болан кенери Пединститут салдата өрө туппат эте. Бегини кытары бирге үйренбет Даниляускастар, Келемовичи телер, Ражунастар, Рапкаускастар, Миркитилер, Бурагайтилер, Микульскастар, Лайтиненнар. Онтон да тытта бары дойдуларгар Прибалтикага барбыттара. Ол гынан баран кыраддахтарына көрсүбүт ырахан олоктора тайын сороктор өлбүттерин. Үгүстер кемининine ырхак болбуттарын туһунан суруяллар. Мен хаайыга мие үгүс спецпоселениестер катары бирге олор бутум. Олор бадага төрөбүт дойдуларын 1904 сыллаакка оккупациялаахын утар сыбыт жоннора
жоннор онно кайреттүнен кыттыкта быхылаактара. Кенер отолоргон неместер, литовецтер, латыштар, эстонистер, бандировецтер, поляктар, эңнер баллара. Мен көндөкүнө өлөһөт бөгө берәдек бөгө бары кехили жонутилер. Мехоп сенен сахаларга олус бекке сыһыаннаһаллара. Олар әрі туққыт веспеттерин ажас кепсебет. Кепсеті бар бат edildiler. Үксүгер техника бар сиригер гаражка, пилорамага, мастерскойга битер тутууга үлелілері. Кимдекинери тыппат бәйлері сылдьаллары. Арай бидер Демьян Шпулин диен беги барак старосата немеге, который Прудовской диен хүбе бес сыллақ кини қанды комуға беті болды. Тылынан кырбыт шовинист этеспетин өйдігін. Фриц, это тебе не 41 год, диен сайып Прудовской. Кому не тебе говорить об этом, Шпулина қардарды. Кырдик тағаны дек құрдық. Прудовской саңата суық барды. Бионағысы статья бір пуна, ине дойдуның таңнарыда түвеспет кехеті. Мейін кітірі кәккілі ағытар сағары бар бұд литовец олы сүліхет кеге бұғылаға. Кені бәйтін егер сөбілі әбәкке боты ғұрғырутынан еттәққа ол кені үлеттен кәлен орынның оғыстыр кемегерері болары. Дойдутын кейен илди тәпсібет жону бәйтін ұрақ қоту көскі бұд режимі чақшы сөбілі бұғылаға. Олар әрі қоботчылардан құттанын кейеқа ehiller гына ағастыққа анда сағын бәттеді. Кенені кітірі бірге өлелер үйі анас. Бейгеттен ағаяқ сылаға ол әмия кені тылыттан тақсыбы атам. Олар әрі политическай темаға кәпсеп бітін мен өйдәвәппін қатаке қам төм қайдақ кіргіттар дабытын ақтан ағара. Кубағай көті қырығақ көрімнәқ үрдігін оқтағылаты шәмия атын умнулпын. Латвия оккупация инніне Ульманис сағана. Қайдағын туғынан етті қамия тардына, бейгі бәшәпіте қайдақ сұруларын құрдық құройдура. Олар әрі кені тылдары хәмиеті суық, кейіні итақапәттік тақсалдара. Сталин өлбітін кәнеттен прибалта бар кәреті дойдуларға төнні біттірі. Кенілер біліңге дері ғырақан кәмге көмілөспі сақа жоныгөр, оны білгі доғыр доспы тоғыларын мақтаны нақталылар. Прибалтика көңілін ехен оқсуғытын, оны көңілін тұппытын туғынан олыс астынан үйерен сұруй бүттірі. Бейгі әме кенілер кітары тәңге үйербек бүт. Өй кыян бақсулы бат, сана сатан қайылы бат. Кехе тоғы біліге көріге тардыһарыбыте. Қая бәйлі қан бастан кехіне айбыт күй сайылға ду, таңара ду, атын планетаттан олық кымын ыспыт цивилизация ду, кехе қайтындық тоқтағыны тоқтаппат өй сана, иннекі декі жолуғар еменген ұқпыдай. Мен әме ол улуу күске бағайттыран білеқпін, көріқпін, бағарыбын, хаайыы жаһан тоқтопподоға. Бастака арыытыгар аһыыларын саңана меқа мия туга мени билдербин, билебиннербин диен мейим утаппытынан барбыта. Ол кемге мен жол бар. Тыынча 900 сыллақ сайын Яков Израилович Кершенгольц диен учуталы катары билсибитим. Магнайгы колонияға сай ортота кәлбит этабы катары кені кәлбите. Мен этапка кәлбит қайылақтар уопсай барон масаларттан кені үйерақтақ кейіні тута бәлеті көрбүдім. Еккен саар тәгілі оқтақтара бидестіре әннегер сыңақтақ мүлікүтчүй бүт еврей көріміне ағаты оттан еккеге жи айы бар нұтча. Маңнайгыта Яков Израилович әбітеті. Кенені связь техникугар математика учуталынан сырттағына қайбыттыр. Оттан нұтчата Шатров ден партия көңін үләхеті. Кенені маңнайгы колонияға өр тууппатақтара қаннар әлже бар бұттыра. Куота көрүү сылдьар улахан үспүйөн үһүдиен сир түгәгәнен ким кепсәбите биллибет сурактар хаммыта. Яков Израилович кәләтен кытыры сонна тута кемпет печенье гуллубут бука передача буллага. Кыракы мехачуттен ура оксубуттара. Ол будеки көрдөн мылакыс элекескинен көрдөктәбите да көстүбетага. Ор бутур яктан эме олус кыһалла мөһөллен көдөспүттүрө болбуттара. Онтон эмеске туокта биршинета туокталы логиката соқ кыгыран турбуттара. Итаата ордулар дерген андо, орыяктарыгын андо, чейне ворда соочу олонатык байсы буттара. Эңне дебеппин бара да соқ болбут. Келбек дипломатичнайдык кадар бута. Соқ болбутун соқ тибин. Орыяк ону кеппекке туоктен байсыгын билбекке ак бар бута. Онтукалара дагана аякка уобу быһылага. Яков Израилович төрүт маннағы сақа сиринағы еврейдеттен тіриттәға бит әйті тыынчағы сүсетті он хетті Аллаққа Польшаттан сақа ерге сылқаға ұтылы бұд ағата тыынчағы сүсаға 15 сыллаққа қаңылас бәстәғар төрі бұд.
Онно бурдук ыһытынан быт аркай эргейинен жарыктанбыт 1909 сыл диэки Кершенгольстар Якутскайга көһөн киирбиттер, онтонла канна да барбакка аппа оңор олорбуттар. Яков Израилович 1931 сылларга фызууну үтәбит, онтон Томский университетка үөрэнэ сылдьыбыт. 1911 сыллаакка Якутскайда Пединституту бүтэрбит, армияга сулус балаан баран ырып техникумга, онтон себэс электротехникумгар учуталлаабыт. Кинене мигин допростаабыт Филиппа Селестиэлээбит, бука дойду дүнэн еврейдери тутуугабы, Кремль врачтарын жылы-тэңин сабыдыллаабыт эбите болу. Кершенгольц Якутскай корот олохтаа болан үгүс билсилэға көрсүүлэға. Республика халаячыларын бараларын да кәреті билеттире. Республика туох балахыне бола турарын дириңни көйдүүре. Иннегенен кинини кытар кепсетер олу синтерейхинея. Кинини буруйдааһыҥҥары дағаны эмие кейі болқомдонун тартара. Сәри кемигер 1911 сыллаға хәтине хәтті күнүгэр. Кейін уонна аппоңордағы кинотеатрдарттан, гастрономтан, онтан датын сирдеттен хүлбе бес илинен сорулубут листовкалар булбуттар. Ол онны кинини күтүрүүлер диэн кепсәбите, оннук листовкалар кастаме тархаммыттар эбит, олортан бидестере маннык сагаланар. Товарищи, в Чурапчинском районе, оттан иккистерин искуагана маннык товарищи, что у нас есть? Бесправие, голод, мало того, существуют факты, говорящие о смерти из-за недостатка хлеба и полного отсутствия его, Чурапчинский район. У нас есть чинопочитание, подхалимство, грубость. У нас нельзя не согласиться со Сталиным, думать так, как думает Сталин, пляши под его дудку. И миллионы баранов в образе людей пляшут под его дудку, делают вид, что преданы ему, обманывают друг друга, лицемерят друг перед другом, боятся друг друга, доносят друг на друга. Требуем свободу Певзняку, Шараболину, Ершову, Аюнскому, Абабурко, Акаему и других. Отчетава ко мне эти шахчы эр сананы корсун быһыны эрэйэрэ. Бири этергедылы итинник листовканы таргаты өлөрү утуярга холоон. Ол эрэри ити листовкалары булбут жон суруйбут кейтеар ордук куттанан былааска беренилээхтен көддөрүн органнарга жоксон билбиттер. Тыллык сууттан. Нехелени куттага хаттан төрүт таганы агая аксаанак билбитин диэн тетрят листерге бешетне букуманан илинен сурулубут листовкалар иннеганан жоңго кеңник билбекке органнарга кирбиттер быылаак биле кобу сибитие сатыр барыны бартын билебик көрөбүт диэн кептеңнер эреттерже жиңнак советская булаахы күн Сталины агасты кутарыны листовкалар кем суруйбутун билбекке уонча сытырбыттар. Ахар аспытнар экенне 1912 жыллаакка же буллубут диэбиттер. Ону даганы Яков Израилович обком секретарын Винокуров и онна совмин председателин протеякына ВА критикалан анонимный суруян кирен бербит. Ол суруктарыгар корот магагыныргар эрген мөлтөгөн балык калбагы сугун критикалабыт. Литваттан көскө келбит еврейдери көмүскөспүт. Олоктоо салтаны критикалагын советская была колоннары болбут. Буруйдааһыҥҥа. Кершенгольц суруктарынылан графологический экспертиза бербиттер, уна теңнен көрбүттер. Экспертиза төһөм гыбыттан тутулга суга бите. Сергей сагана листовкалар Кершенгольц бочарынан сурулубуттар эбиттен да кастабыт. Бионагыс ону сустатые кистяна буруйданар фак белем боллагал. 1912 жыллагы олоня алта күннәге башарины уанна Саха үс классик суруйааччыларын үлтүһүннер партия кон бирётун урагын кас терилтай жүлләбиттере. Сибәс электротехникумгар эмне муньяк болбут, ол муньякка яи Кершенгольц тыл этитигер начальника В.И. Бочковской көдрүтнен смазал политическую остроту вопроса, сделал это умышленно. 9. Дейте буруйдар бары түмүллен. Өссө серисалыктан антисоветская агитацияны ыттаден Яков Израилевы хүлбе 5 сыл кайыга, онна 5 сыл бравын быһыга урбуттар. Олганан баран 1913 сыллаах Кершенгольц буруйун СССР Верховный Советы 10 сыл көтүһэрбит, онтон Сталин өлбүтүн кэнне 1916 аллаах ымын 16 күнүгэр босхоламмыт, кэннеки реабилитацияламмыт. Ити барыта койут болбута. Оттон мин Яков Израилевы көсөрбөр Россия политической қаллана қаханда жайғарғы суықтық Сталин сағанаға коммунистический режим темірліппі қаппағанан ұғасабылынан тұрара. Олондық балағынияға мен кенені көрсүйім. Бірге жем бұлыт бұғынан тұқпыт білі көрі күнін сырдық әті. Олығын Яков Израилевичка ұлақанлық мақтанабын. Омықту ғұры бұттарын күйен ақпаппын.
Дебит и бастакуяга рим бир өйдөк кейте теренси. Мен эми отчотого котулак эдереддагана санаавар кайдак кеһи билерин билбет кеһи өйдүүн өйдөбө булук буну дирим. Гыаннакка туу багара сетиякка сөбдиен бэбер эриллагым. Яков Израилович математика учутала боларын истен баран мен биле атырдар высшая математика диен тугун билекпин бахарбытым. Онуха би кайда эме таксыр күннәбе боллакпына гуманитарный наукага силлән баран бураган техническийге көһөр кистеленгара саналар көрөйтеләбиттер. Ол коду Березовскайда сиргетиге сенен синишнеди гуманитарный наука ученыйдырын популяризатордарын аттыктырыттан кырдыктаны популяризатордарынан аттыктырытта. Кырдыктаны учутоо гуманитарийдарга ол сыһынна кадыл эте санам түспүтэ. Кайыттан соругу барустан даганы тагыстакка историяны чакка үйрөтери режим көңүлүрө саарбакаты. Ол ген атын идени аддеттен толкойдур сана дуухын тугаттан бегаттан тутулга соок көрөйөрө. Ийгин сорокун сөбөтүнөн мен санам той электрикке охтора онно инженер идетин ылыга. Высшая математиканы үйрөтерге хаятарданы тригонометрияны билектага биппин. Педучилищега баран Яков Израилевич үйрөтитин тригонометрические функциялардан сагалабыта. Учебник суога, кумага карандас эме суоктара. Беги үйрөкпүттүң былыргы жоннорду кумакка суруян сагалабыппыт. Итебата Сталин социализмын кемигереде. Киршингольц связь техникугар высшая математиканы үйрөтеребит тригонометрияны канлык тааны учебнига суогойгор тутага жаммигин олус бекке синустар, косинустар, тангенстар теоремаларыгар үйрөппите. Беги үйрөкпүт үксүн кортопойго үлели хыджан барара. Жолго конвоирда олус үйбеттере түрүбеттере. Тригонометрияны бүтерен дифференциальный исчисления кирбит свидание арый сымнан балтым Йенени кытары кытаптыр кыым яна мерджикелер болбуттара. Яна физматы битерәрелер. Кене араксыспа жөгөтели Танялын иккен көрдөн булан высшая математика учебниктарынан кумагынан суруна терилинен качый буттара. Аны бидеген биһиге кихили сурунар даганы соттур даганы кыктамыппыт. Үйрөкпүт син балача инниндеки сыгырыян испите. Мен манны бир субъективный төгөнгө топун багарабын. Хаайыы олорун үөрэнэ көңүлгө хаджан үөрэнэттен олуу сулахан туспалаага. Көңүлгө ки каятарда идеалан специалист болабын ден соргон остон үөрэнере. Биге ме марксистке ленинске историянындык баһалыы сатабып. Оттон хаайыы үөрага барда кандык даганы инниките суога багар. Сарсын эгин этапка каннара үйөдөн түгөр ытыктара багар. Бириме блатной өдөрөн кебие олоккор кандык даганы сарсынгы эрел суога. Ол оннук быһыга майгыга үйрәктен туспаланара. Ол да болар Яков Израилович олус опыттак, өйдөтөр жогордагы жутал көмөтүнөн математика гыркан суолла истагы ыккай ойурунан иннимдеки берт бытааннык сыгырыян испитим ординаты, абсциссы, система координат, касательный, угловой коэффициент, дифференциал, производная үгүс сырабының бұттара. Сталин өлбөк олық улары бата болдар тыыннақ 34 сааспар тақсан бағар технический дағы үйерінен қандық мен инженер болу мәбітені кейбілерін сен білілі әте дейханыбын. Біреген үйереппет математика бұттан бейт түміп төбәбер қалбық қадылы. Ол дифференциальный исчисление ден үйераға кейі айма қариян, айылғаға қамсағаны сатан точнайдық, чолкайдық, научнайдық бұхарар бол бұт әбіт ден. Онуға дері нар қамсаабы тәрі әттіктері үйреттерері қық бар әбет. Қамсағыны процесстары болбаққа переменная величина әті ити айылға бар қамсағыны математическая наука көмөтінен бұхары, аған тахары. Математиканы үйретейбет олу сөр болбатаға бігі интегральный исчисления кайын кейбетақпет Яков Израилевы этап калан бриндакикка шақтаға үлілеті үлбіттірі. Отто мен соғдан қалан кайын үйрақпен салғыр кыялым соға. Кайыттан тақсан баран Яков Израилович ушуталдыр үлетін салқабыта онына Саха Республикатын осколарын ütüйләк ушуталын атын улбыта. Мен сана бар самы сөпкілер біттірі, ütüйкен ушутал еті. Бірген екускайғы пенсия оларар. Иккен дағаны кірдженері Джон Камтым көрсөчі бұт очоға ол кемнері санабыт. Олар әрі сыл қоны қаған істаған ақсын. Улам ол сылларымнылан лүхіп күлігірен ихергеділілар. Бағар бұақты білге әрейдеміппіт туғыда болан ол аспыт күннері ұтчаттар бітігер санаттын. Миша Иванову, Коля Слепцову, Яков Израилов, Бриндакит лагергер утар быттар
кеннеттен Афония бихикке тулайык сыйбыппыт. Ол гынан барын Афония суруйарыдагы эрдеттен алар быккенар суруян таксара кенеге кумагы сурунар терили машата. Нахара оттон суруйбут айымняларын Афония конвоя суық сылдьар кайылактарынан кестен машыга ыйтара. Кини айымнялары кылгас кыракы кепсәнер болаллара. Иккис жарыс нарабытыр оронун үддүөр таксаны атаган калачыкты уран Афония өрдөр инвалидтер барактан үддүн одулан олорор болаччы. Аттыр казак муллата бейтин таңаратыр Аллахка үңере битер хонун бүрүнөн капсылдан сытар болора. Сорогор мен Афонияны көлүгүнөрүм. Ити мулла үңер таңаратын одулугунду кайда жүйүннан бодоллаг болор эбитейден. Ким саңа октубу курду миндеги көрөрө. Балын калама диен бар мишайдан кебере. Кини бейте туһунан дойдулаа седдагате. Ол онна хаайыытына кайдакта кыммыттарын өтөн кийбете. Ол жикти дойду суруйааччы үйүнөн оңорор ырая, аяр айытын поэзията. Кини мен тогор бүгү сыыр частырттан быхабыта бите болуу диен серебин. Афония суруйбута эмнелерин кылгас кепсәнерин миха агам берере. Министрим даганы испер соччу хөбүләбет этим. Олус олорор олокпутуттан тейичи дебедде. Бүгүн олорор олокпут барата олус тетерке өңүнөн краскаламык болара. Кенники биллеке ол социалистический реализм немата диен аттанар эбит. Онуха би Афония биһиги сытар сирбит олорор кемми тураты тебет боллага. Ара Афония кырдьыгынан усурубут аймита органнар лилергер түбестен иеден болбатту. Онтон даганы куттан актыр эбите болу. Афония кепсәнери маша этаптана иригине устан көмөлөрөтө. Бидде ребекке кистен Афония меха жиңнакты кыгыян абран издугадаттан суруйбут кепсәнен акпыта. Ол кылгас кепсәнен мен шөйдүгөйдүбүн. Оттон атын кепсәнерин тоңора соччойдөбөппүн. Ол кылгас кепсән Василий Яковлев уотиитите диен романыгер бароготун көдөкпүт. Түнен калбыт атагастамбы жактыргонна Сафрон Данилов Россия президентигер бый елсинге кепсәбит Саха жонун гыр жылгалыгер марынныры. Сордо муңна кысуонна кини жонун жылгаларын тухнан эте. Мен соруқпут эбиллериттен куттанын тута кайта тыт дебитим. Афония бейда даганы мегиттен атын кехистен багар баппыхылага. Киршингольс баран кывычы кыракы библиотекатын сыһын кингете агылдан бүтен мен мейиме өй сана ахылыгыр нады бита мен английский тылы үйрәтиге килбитим. Омук тылын билек бага сана меха кыра огардак биттен бара. Сыһыарыылар Чурапчыга орто школа ахылдан испита тогора кытана школатыгар Олихин небите болу улахан класс оғылығыр бұқатын саңа, қағандағаны хиллибетер немести тылы үйереттен бар бұттара. Мен кыра класс үйренәшіті болан кыян онына қабылды батағым. Тағыттан әрі ұмсыр бұтым, ол кәмтен әме омукту. Ден тылдар мен өйбер қатанан қалбыттар. Беті училища үйренер кәмер ол кәмтен қалбыт 5-6 хәтті класстар немести учебниктерін болан бәйім үйреп бітім. Пединститукка бихигини английский тылга кыржага солус сымнаас рун ден эмэксин үйреппите. Кини Парижка, Берлинге олора хыджыбытыттан сыллата камия көскө калбитерейдак быхылага. 2 сыл үйреппите да дуанна билбетакпит. Кайга мека янам английский тыл учебнигин албыта. Мен омук тылын үйретелбер көрөн бир берт интеллигентный көрүннак нучча кейте эми омукту ити өз кохонун тылбаста эредиен соһоппута. Көңүлтүн ордук меннигес тоқ дейбитим мен. Ким хергексие түспүтэ. Эне английский тылы үйретер боллаканы мен көмөнө өктүн сөп дейбиде. Ол ган баран кенени үбү сиете диен түбеспит бухгалтер кейинен тухунан баракка туппуттара. Кыйын икке ардыбытып сыта кытты батага мен бэм соотон жарыптамытым. Борого дуян калын эбите ду эбетер ондук эге суок боланду английский тылы кыйын бахала батагым. Адаптированный текстері әрі үйдірім. Қазды английский кенегелері ағыт алаптым. Қазды қоғанын ойсуыз білбетім. Английский тылы үйеріп бет бұғатшы туғам ден арай кандидатскай минимумын сотчерее соқтуқтар бітім. Оны кәнекі Аляскаға бара халжан онша қоныққа хен тылбашыта оқ надавын толым мұтым. Мен үтча жоңға тиеметі. Біріңі сайдылақ динамична үйе кейді нұрча тылыттан ұраты қаятар дағыны бейнеме омық тылын білері біреме мұжуюта ден. Ол бегини кайбыт өй сана каачагаттан эхигини тахарарга көмөлөһүө. Бегини туга менет тумхурдуулар ден ол жогорбутун суок гынан тугуда толкуйдабат үлө сүүһүтэ выдлагынары кайбыттара. Яковлев В.С. 1928 года легкие визикулярные дыхание, сердце, тоны чистые, ритмичные, живот мягкий, безболезненный, диагноз здоров. Вывод: годен к физическому труду. Ден МГБ Брага медицинская служба
старшая лейтенана Чеснокова справка хорбута. Ол әрі өйбін толкуйдур жоғырбутун кыян суық гымматақтары. Өссө 16 үйаға декарт өйім бар олата тыыннақпын ден тұрарда. Бегін әме коммунистический режим толкуя суық, тыла хуық үлі сүйедік кыян оңырбатаға. Өй кыян бақсолы бат, сана сатан қайылы бат. Уорuyaqtar, воры, өлөрсү. Мегин онногу малинаға вордар тойонноргар пахан ден аттылар ол балыктаргар келлердилер. Беги сахалар Савин Коляла, Кузьмин Гани оронноргар курултун устар сирбидиге төбүрүнөн ордук бутуна Сибирь араслагырдарын керибектебит, Сотортагыда Иркутская тайгар бар Александровская централтан калбит саха блатное кепсебите. Кирбитим үгүс багай кехилак баракка самай үтүө местетегер курданыгар дире сыгынняк саа сортолок тоян каан болон толлун олорор эбиде баа сүйүт оруну бөгө үгүстүк быһаганан быһаарсыбыт кейбыһылаах эте бүттөтө суу кою татюровка түйүгер сыгынняк жактар көксүөр котой кыл илитигер не забуду мать родную атактаргар они устали хотят отдохнуть ден оюлары суруктары көрөн харабын бэйэте ханыгара татарин ду Кавказ омугоду карамук иди сюда диете бетте хайдык нутчалы миген агалбыт шестеркалар иккетті бүттен умсастылар тобукта сылдьан ти дейтилер кайымый төрт атак болун эппиттерин кудук аттан паханнара сыгыння катаган калачыкты уран олорорпа наралыргар ыксатийдим поклонись дейтилер сүйүспүн мостага тиреди үстөк суктаакпын икки тогустум шестеркалар онна пахан тылбытын истер өрөлүхө барбат мөлтөк кейден эбит кириттен канды баарар быыны катыыкка сөбөбүт диханан сергахтерин сүтердехтере болуу диен суоттанмытым сөпкө хоттанмыт этим тула турачылар онтан такса кеhi көрөн турдактыран мин бакулоннабыта болан туран эмиске пахан сыгыння катаган тойон эрбегаттан сулбутардынлан эрген бычыгыраттым кийим соойон онна ырытыттан муньяс гына түстө атаган өрөһүгө иккили итинен түстө оттон миэка ол эрен адете сөмүйебиден каңас караган ологор аньябын кеhi караган табан эре аньяк керек начас уһулу ойон таксаачы паханым карага уһулу ыстанан таксан быатыттан иңнен сыньялыс гына түстэммин кини ол карагыттан карба жагонны кепсетиэхтиибин аан бастан шестеркаларгын карай уһулубут караган быатыттан ууннагната турарым ырыыта берт буоллага пахан тэйиң диэн каржыгнаата ууркалар миигиттен тэйи түстүлэр мен саха уурката буолабын онно биэха лагыр эре күс миигин үчүгэйдик билэллери эһэ куһаганнык көрүстүгүт эйиң билбетагым сыыспыппыт таакта билигин биллиң мен киммин биллим кайым диһанигин тугума жуягын толорум жаманны катаас бу наарага мен сытабын эккигинен мен туга пиппин эн толорум сөп толорум андагайабын вордар тылдарын каандаганы кээчилер суох воровской закон иннигенен кинерге тоyon болан эргиллен каллагам оттон кийин карага олус болкойон бир тылы мүчү түһэрбеккестен олорочулардан бейгиттен кимере гитар андагайбытын кенне караган жагыттаам ди оттон ыржыбата дуа туох болуй олайы ылан оннугор уган кебистилер угуттаатылар агаяк конукка санчааска сыппыта ары кыларды кере көрөр болбут эте ол кениттен кинияка Лёха Косой диэн аат иңбите пахан болан тохтобута биги тыымакколорун истибит кепсэмит келин билбитэ меме саллааттар иллен кемдерин саататына атаарар байкаларын курдук кайга кеңниктен ибит сымыйа кепсэннер эбит эте уруккута ууркалар бириңите блатнойдар, цветнойдар, жон оңорбут бары сокуонларын билиммет. Кихи обществотын майгытын сигаретке селлир, кандык багарар буруйу оңорго белем жон, тога бары айыла буруйдаа жайыларыттан уоруяк, вор диен тылы талан ылан уопсаят гыммыттан сатаана сананылы бат. Эмиетимтен сыгата да кухана да суга аттыры колобуруп банжы төлөр юксу тубийца, күйүләчи, насильник, хулиган, сатыр урку урка диендерин калдырыктырын сөпөтө. Дойдур дүнен Гулаг былаһын тукары ордук тенейбит ат вор диен болбут. Того кендиги себеске кайыны үйрөтөр жон мен санабар олус надалак обществоологон туһунан толкуйдуга тогоста өкүс материалы берер тема ити феномены быһаарыктары диен эренебин. Оттон мен санабар болланы уоруяк вор диен ат общество туопсай ырытын кытары себестак оннон таксыбытат. Уору диен Достоевский катыргатын сагаттан Россияга сүрүн ырыы бит. Беги камера бытыр түбэһэ сыжыбыт уурка туһунан мен кини ворун дуу суукатын дуу билбеппин олхен инне дибин
ахтан турабын. Ол әрі кинилер тустанын эрде истибиттääкпин. Кыра эрдэкпине баста миха карандас белектэ бир дойдулаагы мушутална аннихен тылгариллен эми кайга кирежибит Чипалов и уркала тустарынан кепсәбите. Илья Ильич алдан лагырдараттан бидестерге сырыттагына вордар онна сукалары өлөрсүбүттер. Ол кинилер барактаргер кини караган ортотугар болбут. Өлөрсү жактартан сылтан таксырыт. Кие хайылакта бары балларына икки кихи көтөн түспүттер. Бидестерин оғынын олы сулахан олихин семафор ден аттамыт уурuyaq, онна кини шестерката. Кинини кытта көрөстәһәҗите гудзи ду гуров ден ду эме полуцветной эбит. Кини букатын да херебекко оронугар олороры. Киратта семафор шестерката оронуттон дөөн эреккени өйдөппекко хуктак теминен бырга түспүт. Кихи ах диет ихин туттубутун оронугар төттөрө олорбут. Онтон олора кихини семафор тута сылдьар столярны сүгөтүнөн сүйнүгө бербит. Кихи сүйнү быхак суллан оронугар октубут. Оны кыйбы коппут урка карса суга илжеттен барбыт. Ол булахан тухары үйөк сүй маатыры кебири үйү. Кихи сүйүнө тир курдук көддөрөн туран үлөрөн биликтээне саңата улахана жа ынырык быгыте диен беккихире Ильялиш. Ол кениптен өлөк шестеркатын көрдөн чүчейдилер. Жип жирикине сыты эдер олчан эте өлөксүз шестерката ката кенин наранныга түһэн сахан быһаммыта. Биги барак олоктоктор бары даганы өлөк куттанан нараннын булжаспыппыт. Эдер учутол өссорду беркебите кихи сижин чичик быыта эбитете. Ол куттанан наранныга түспүжөн өлөрөксүттер таксан баралдарын кытта шакаллар коддук орнон таксан өлөксүт тагын сабын үллестен ууран ылбыттар. Онну көрдөгөн өлөксүт эми быактага бүтөһү. Кайга кирен вордар диен кимнәгын билен баран мен иди кепсәни итагай битим. Алдаттан келбит кайылактар семафор onu tahanan kazda kehini ölür bütün. Ohol törüyöttürdü bu jaktарын soruyan nakastan ilitin tohuputun emeye bigergeten kepsəbittire. Bihigi opsay türme olurur kembit çuğahıgar Makagonovtağı katarı kiries halcayanlıgar Баржану аппыттартан икки блатную безбородный онна Черняев диеннерин следственный изолятор гөлөттө өттөрөтө. Онун бири кацердагы ылым багар кырдыгы бите ду. 1912 сыллакка кыгын маңнайгы колония билбитэ сайын эрде этаптан мыслипсов коле бастан көрсөр бига кепси тохойбута. Мен келбитим кенде манна зонага икки кийин өлөрдүлөр диен. Ол кенниттен зона хинага жон ким кантан келен быхаганан түһәт дие курдук кайдагы жик жактоттар болан каллылар. Бидестерин масталыга ден кийини барагар оронугар кыйбыттар бараг жона бааларына уанча кийин бүттөтө суу быхаганан кейин кеписпиттер. Өлөр өксүт вордар туохтан тога күн сериттен күстер биттере билдибет. Ол кенниттен кыржык кими каң эмиске келен өлөрөрө билдибет жиксинер кемнер кел биттере өйдөнөр. Биги бар кембите жолго бир эле өлөрү болбута. Ол эме вордартан суукалардан таксыбыта. Ити 1912 сыллаа кыһынете хассада турбуп кепсен үллөңнес бөлүүн этап келбит. Ол этапка келсибит бир сууканы өлөр бүттерди. Этабынан келбит кайылаактары бехис бараккалыктабыттар кирелерин айкытары бир кайылагы тахаржаңыр биттер. Онно таамбурга эме уанча болон үрдүгөр түһэн быхаганан кайгеллен кебиспиттер. Өлөксү таата Васька Звер диен суука үһү. Ата даганы аат бука кохаганын орпоктабыт урду себите болу. Маңнайгы колонияга бур барак усиленного режима диен бара. Ону 11 номердак барак дейлери. Кини суукалар ордуулара эте онно куоталлара. Васька Звер тоонну коппатаа болла. Куотуон трепекке тутуу булжаспыттара ду. Уордар оны суукалар икердаларынагы кеси шахчы туукта карыскала суга. Жак Россия теринен була суурuyактара кайтары сорьон кексенен берерү уордар оны суукалар өлөрсүүлөрө сери кемиген оны сери кенниттен ордук күйүлбүт. Оннук таганы болу. Кайгы хуннук олорбут элбек лаардары көрбү жон суруяларынан Гулаг кайыларыгар түһүө тактагы ынырык кирсилер болуталлара. Эбит. Мен манна жон бир итинник көрүңнерин туһунан кепсәне харым. Уркалар уруккур актагы саанага эргербит аттыры биреңе аттыр блатнойдар, цветнойдар денеллер олар эре баралара опсай аттыры вордар ден. Кайыга я честный вор ден тире өйдө бүлбүрүкэ битсире били уоручи хиней керексевилла жылы боларын көрдүк. Хебилген олус делейбит биги общество тырыгак гымыт уору микробы ан бастаңыттан кайыга
уя туттан сыппыт бадактах. Онтон коммунистический режим саны ол сараса олус үгүс кehini каппыт. Уһугар кайыттан таксын обществоны бартын сутуян бүрүкүү сүүрбүт. Делега даганы уурачылар олус үксәннәр кинелери канараттар этер үгөспитинен несууннар, илже барачылар ден аттыктар дуа. Блатнойдар бәйләре суруллу батак сокуаннактар дем болар. Хаайыга ол сокуан үтөтүн кини сөптөгөн кытанаган тухны неме себеске сокуан үчүгэйдик пропагандалыр курдук үгүстүк кепсенер. Мен син балаччы блатнойдар ден жону ырактан да болар кетен көрбөтөм. Олгунан баран киннерге ханнык тагыны героический толбону булан көрбөтөгөм. Бу кабары жон самай сахалы эттака ыраяр ыттары этилер. Обществоға чыйчак тумсунда сага тухана албатак. Агалар сынаалары да суу жон. Уонна ол сананы идеология гымбыт боланнар жиңнәк паразиттар. Кинилер дойдуны ырган ырыга теппит уору микробтара. Өңнөктөрү батыхатчылары полуцветнойдар при блатнейдар ден нуччалы аттылар. Оттон кинилер или атак сорук болдур жондорун шестеркалар ден карты караганан аттылар. Уорuyактар соконарын кеспит быхата кинилер кытта тапсыбата көстөспүт жону сукалар тыһыттар ден үйөгөн аттылар. Уорuyактар оны тыһыттар иккадыларга мәжитин өлөрсүү болары. Иди хаайыы бедрин желеринен агымыт. Эх, здравствуй, камерный дом, старушка, тюрьма, темен, замок да решетка. Дептен үйрө көтө хаайыга кире жонтон уратылара фраердар. Кантан булбуттылдар эбите? Эбитер барстойдук мужик ден аттылара. Ол жон хаайыы постоянный локтоктурун курдук болбатак. Быстак кемге көстөн ахар көңүл тылны эттакка постоянный прописката суа биременне жон болалларын быгытынан кинери каят албыт баттыкка тагастыкка сөп ден санаалактыры. Ол гынан баран ити мелжитин кыллыбат эте. Уорuyактар соконары сурулбатак сокон. Олар эри үйелерге үескәбит үгәс быгытынан преступниктан дойдуларга кытанактык тутуулара. Уорuyак сокона кайдак туттары оны кәһи иһин туох накаста булга тиксери этер. Сокон буласка кемелөрү бабар. Кыра уорuyак улахан уорuyага өрүһүйөктәк. Олагын даганы толук урын туран. Тутуллар түбәлтәр буруйу бәйтер ылыныкта. Ондан датын сокон быгытынан уорuyак аристократ. Сокон быгытынан кайылактан кровной паёгу оннор фраертан даганы былжыр көңүлләмәт. Суканы даганы доностур сатамматтойон котун болар табылдыбат. Сокон үлелире ажас көңүлләбет. Оннук кеһи вор в законе, честный вор, блатной, цветной ден аттанар. Блатнойдар бәйләрен уорuyактан эре соконун билинелләр. Атын соконнар бардын кире карыяллар. Тарыяллар. Блатнойдар атын жону бардын үрдүктен көрөллөр. Ол эгер уголовниктар катары кине бары блатнойдарга кайда бара гыналларга көңүл булт эре курдук көстөллөр. Блатнойда кайдары сабыла кулу курдуктар. Ким багарар блатной болбат. Кинега ханныгары блатной мектелехинен кириллер. Кирячи кандидат баргар вопрос баарылар. Ылачылар кандидат кинер суконнан толороргар итагайык тустактыр. Олихин сорогор кандидатка ханнык эмес тукаһыду сукануду өдөр ден бастык условия туруралдар. Оттон кини доготторор кимеме сарбагаланар ки бар боллагына кинини өлөртөрүү булгучулак условия болар. Люди есть или блатнойда ханнык эме билбет камераларга надзиратель киллердагы бастан бейлерин белилери. Онуга камера самы үчү муннугуттан кининин гараллар кел манна диен. Оччоон ноор ыгыта да семсебит камерага жон беремитти силеллен берелер, кинилер ким келбитин билеллер. Ити мин Жак Росси справочник по Гулагу диен кинегатиттен ухун цитатаны агаллым. Улахан опытта үгүс элеги көрбүт хаайыы условиятын бәрт үчүгэйдик билбик кихи этитигер колбахан туран мен 200 бэйэм кетен көрүлербин эбиякпин багарабын. Бастыкытынан уорuyак суконун тухунан. Онноор билген үөһэнен алларанын жүллеһи беону жүллеһен, ырыты беону ырытан ылынан баран сукомутун толор боппут. Эге ол суруллубатак сукону ханнык даганы киһили майгы сигили диентен керетиммит берелерге кобулуйбу жоңго туолара диен келеду. Кинер суконарын итагайыкка атаммат. Суконарын тутуһар дебип боллактарын саамай ортой шээретинере бир эмесирге шайкы банды тояно тутуһа сатыын сөп. Иккиһинен блатнойдарга чиленинен кимнәк лыллары кеһе үйгөр түспәт. Өскөтүн банда союз устава суық тәрелте боллана қас сирайы ылы эме тустуына болан тақсырыгар тиер. Ол ону атынлар блатнойдары билинектері хүді. Кимнәк блатной чейіне юрияға
эбетер блатной аңардаах сочи чехинея суох уорьяк болалларын билер берт устук суол. Ханныгара устаптаах программалаах тугаме биллер көстөр чуолкай бравалалаах терелте коду диек катабыллыбат. Оннук түбэлтэҕэ мэлжитин бутуулдаксар. Үсүһүнэн история опута көддөрөрүнөн онноор арас конституцияларга, кодекстарга, указтарга сорулубут сокуоннар кайда пара толкуйдуокка, толоруокка сөп, интерпретациялыакка сөп. Көннөрү жонтон үгүс информациялар билилээх арастан иеган толкуйдурга ону жону итагатерге куахаммыт үөрияхтаага түттөн ол таксааччы. Оттон уорияхтар суруллубатар сокуоннарын киннер тойоттора кая талбык. Киннер бээлин тухаларга токурталарга аанахагас болара. Хаайыы же уот оңостумбут. Онтон атын гражданское обществоны үдбэт жон примитивный толкуйдарынаар бииреттүнен кайда хаайыы условиятыгар тыыннаах боларга тухайылыбыта бөлөктөһүүгэ онноор партия дуу банда дуу терие сатааңа тиреди бите чолкай. Ол жон уопуттарын кол буллара быстак кемге хаайыга киирен таксар жону булт курдук көрөлдөр эмие саамай сөп. Оттон очоттон баччага диэри Россия хаайылаактар контингеннарын үгүс өттө уурияктар этилер. Жон бөлөҕө бии түмсүүлээх онна кытаана дисциплинелээх боллаҕына тугу ситиэҕин сөбүн уурыйах терилте көддөрөр. Онноор кинер курдук кыарага сыырдаах. Амиоба курдук олус примитивный сайдыылаа жон түмсүүлээх боллактарына сүүһүнэн тыынчанан тустууна сынаалаа жону көңүл далбы тутан командалыактарын үөр сүүөлү үүрэ сылдьыактарын сөпэбит. Ити кихаймак обществотон кайда салыйакын сөбүн туунан санаагат үгүһү этер серетер. Гулаг атынлаагырдарга сылдьыбыт жон көпсээннеринен блатнойдарга баттаппат сылтан политической статьялаактар бээнэр эмие териллер болбуттар. Биһиги саҕана бриндаккиикка этаптаммыт бионагыс статьялаактартан бие салта эдер доробай күүстää жон түмсэн бээнэрим көмүскөнөр самооборона группата тереммиттере диэн Иванов Миша кэпсээбитэ. Оннук блатнойдардарын көмүскөнөр бөлөктөр сериттен фронтовиктер үгүстүк Гулагка түбэспиттерин кэннэ терилибиттере. Кинер олус нахалаабыт блатнойдары мостарын сорох сирдикке тоһоппуттар эбит. Уорuyahtar уанна тыһыттар, суукалар. Төһө даганы өлөр өстөө бол бир ол бор хигер, бир зона сатаргар тияган. Вордары уанна суукалары зона хигер тустуунан туталлара. Суукалар эбетер вордар өлөрттөн куттаннактарына вахтага куаталлара. Оннук жону комуян тухунан баракка олохтууллара. Магнаги колония тухунан олборда 11 нөмердәг баракка суукалар олар буттара. Онтон ураты территорияны олата зонаны бартын вордар баглыктылара. Афони биһэ бидде шадрин вордар тойонор ол сылдьан көддөрбүтэ. Кинеми өңнөк түңү согус быылаага. Кини кепсәннәргә уорья кайгатын олус өрө тотон сөбүлән геройдар гынан арбыра. Бэйден эми ол бастын кылаңы киллеринен олус багарар быылаага. Уорьяхта харса суок сорогор үтө собастаамайгыларын туттунууларын туһунан кини курдук кепсәм баһалыннарар кихини мен өссө истеликпин. Кеннеки хана такка үксө ол хаайыга тархамыт олсай байкалар эбитете. Ол гынан баран Владимир Алексеевич Саха Гулаг ынырык түгән көрбөктөбүт. Өлүүнү хүтүнү ортотунан аспыта чакчете. Бир кинини кытары кандыгара лагырга бигилор бу сүлбө 5 сыллак нучу. Онноор бири шадринна вахтага коталларга диен аспыттаан истибитим. Ол эме вордар оны суукалар өлөрсүүлөрүн сагана эте. Шадрин кепсәнинен уурыяктар тойоннора кандыгара этабынан кантан эре кемере өлөрттөрө ону жахая келбит. Бири командировка НКВД жону Москватан Саха-Реге жону ыттары кален баралларын курдук. Кихи тагайбат таганы олар эре эме оннук болуун сөп курдук. Магнаги колонияга өлөрүлүөктәр да суукалар бааллара. Биһи көддөкпүтүн эти 1900 сыллагы сайын эте олус көтө олус кубагай мааны таңастаа кара шевиот костюмнак кайгы ол ала турак курдук эте. Ол хиндаганы мен ыалым уурка. Мен эргебин сәкпер караңаралаактаабыт эбит. Бир эдер кихилин шестерката быгылага зоностун чеччили хамаджалары ол мааны кии бидде шадринтен кирен тугара иппытыгар түбэһэн билбитэнен кетен көрбүттээхпин. Ол онно Владимир Алексеевич быа балык курдук кыймахлыы түспүтүн өйдүүбүн чакчуу бастырын, ытыгылырын, олус берети хаты ырыттан кен олус куттанара өтө көстөрө. Ол күһүн эте бидде зонаға айдан өрөргүдда.
Вордар оны суукалар оксуулара болла. Тахаржа атыыр аймалган бир теллеби быкайгын уча биһиги инвалидтер баракпытыр көтөн түстэ швабрабытын сулбутардан ылла старыстыбыт оñu тоголлуң төттөрү уурден кагытаат онуха суукалар барактарыттын төлө көтөн тагыстылар. Вордар кытыр оксуган эреллер. Вордарга көмөнөйөк канаада диен болла. Биһиги оксууну көрөрү баракпытыттан такса ойдубут урукку олорбут землянкабыт үрдүгер тагыстыбыт. Жодогор айдан диен айдан тоноппут хахы маатыр оргөт олары мин көддөкпүнө зону барта суукалары утары торбут. Суукалар барактарын арарар олборанын иккөттүгөр ихиржи тахаржа бөлөксүбүттөр утарыта түсүһэр дугдуңнаха тураллар. Зона түөдөттүө турар вышкалардан карабыллар үрдүбүтүнөн салгынга тыылан теңиелер автоматта карабыл взводун саллааттыр автоматтарынан бегини кынган зонаттан таксарааңа вактөрдүгөр коп койутук хытынан кабистилер. Аникке күнүгэр турар быһагынан арас ухуктаах тимирдеринен себилеммит вордар суукалар үйөксүүлөр улахана ол да боллар кардарта жулайсан сен түсүһэн кебиспеттер быха дугдуңнахаллар септеринен далбаатаналлар ким ворун ким фраерын билер устук били биги швабарабытынан себилеммит ынааччакпыт курдук ат сүрдааны калбатыны сылдьааччылар кеме суох быхылаактар арай фашисттер бигере кыттыспаппыт мааны тагастаа вордар тоённары билбитэ эте кини төрөт таганы тиник кисилерге соччо үйөтелие суох көрүмнәгә. Ол оннугар кап-кабаграс саңалаах маатыры үйөксүү хаата бир еврей берде вордары командалыры. Олар әри еврей командир кайдары били иңсербит ыт этте ити миңым сырын ыйлы кыйын испетин курдук. Бейти решти диен маатырылы түйүлүр эте даганы туха сууга вордар аны кыйын нөмөлөбө тактыры. Беги итини бартын канныгаре кийине дуу спектакль дуу курдук көрөн турбуппут бала чоол курдук юоксан баран биле каннык багарар үйөр күдага бүтерини уога кылына таксарыны улам угарыян барбыта. Швабралар севленитин төннөрөн жон таркахан олбораннара өттүнаа суукалар барактарга төттөрү үйрен киллерен зону уоскойбута аймалганы таппы жону бука карцердабыттыра бите болду. Ити төбөлтө аспытын кенне конвою суок кайылаактыр кепсенере минемин кедеңнеп бите. Ол кеминге колония начальнигин солбуер Емельченко диен саханнаах чиккеллебит лейтенант тоёнете. Олус күстэ онноо селепетер дири сайылыбыт тимир тохону тиһинен сулбутарданылар диен кепсиллере. Бадагат интен ураты үтүө качыстыбатынан туунан даганы билбетете. Ол кей зона барта өрө турда алжаркай болла ытарга көңүлләң диен сахасы изделты министерствотан көңүл көрдөн телефон үдүттен түспетак. Олус омуннак тояс кебитеду. Ханым сагоннугаду биги тыынна халар быбыта министерство көңүлләбетак. Көңүл улбуттары боллар ноор кайылаактарга табак быраган берер көңүл жонун ооню күле ытан кебе саллааттар куу ытар курдук ытылылары чолкай. Ол кенеттен маңнайгы колония кайылаактары өрө турбуттары хүдиен норукка сурак тарган эте багар билген устун биреме билен көрөн багалар демократический өйдөн ханалар историк Түөт онча хыллааты болбут түбөлтені саңа үйретәри хананын әрер болу өте. Оттан биһиги били швабралаак тояску онны көрөн аллайан турар студент магнайгы колония Юрьевский клад бишетигер бири инге көмүллен сери кытта сир бору кытта бор болбут ыраты эте. Букатын түбөлтәгә кәрете кини архивка эти кеме керехели бир документга түбәт үстүм. Магнайгы колониятага эти айда мене калбата кабет. Селленен кутуруктанын таксыбыт кайы историятыгар суулу нейин каллар бит. Тыгынча 914 сыллаакка колун тутар 9-13 күннерге Саха Верховный судун уголовный делага судебный коллегията РСФСР бион 903 статьятынан буруйданар 12 кихи делатын көрбүт. Онно суд таарбыт чааны быһарытыгар манныга телибитебит. Кайылаактар оңор буруйдарын Серге сахасысыр ижим уйытылык бастакын үмәддә итик администрацията оны ижим уйытылык управлениета бәйтәме улахана алгастыры тахар биттен. Канык сыгалар тахарлы эбиттери. Ол тугунан маннык баһарылар. Ити кайылаактар бөлөктөрү опсай зона тутуллаллара сатаммак болон опсай зонаттан арарылды бут тугунан баракка соруян тутуллубуттара билдерете. Олар әрі туспа арары олус мөлтақ болан ите қайылақтыр олықтырығыр. Күрутун дағына рақсыбат құттал суғыры оны лағыр администрацияты түйімі кәмгеті
кайылактары барактарыгар катан кеберге көһеллере. Тыгынча 913 сылла кабаланы егер 16-12 күнүгэр болуталабыз ирсәннер оны уһулуулар. 11 нөмердәк барак кайылактары касадагына атынлагардарга ыталларын эбетеркеннер өстө группаттан туспа туталларга мөчүбуттарын үдүнен балагыны топсубатак олин кайылактар өлөсөр сепсебирге оңостон жасылжалларга киндер себеленилерен көгөләбит. Лагыры администрацията режим онны опер үле салаты даны оны биле-биле кайылактардан септерин себиргелерин билжирге токтаганы миэнэ батактар. Кыра зона кайылактара барак туттулубут тимир скобал онна кинери сытыылыр бурустары илжа-жылдары оны бегергетер. Бастыкы нөмердак эйтыки администрациятын үлетін улахан итәгәһенен кайылактар браганы бухарынан жарыктаналлара болар. Брага иһен итирен баран. Ити буруйуңор буттар. Буруйдаахта көрдөрүүлеринен 204 брага оңорон испеттер. Итини барытын Саха Республикатын министерството тиридерге диен сутурбут. Очотоога даганы бияга сукалар итирен барын вордарга сабат үспүттер диен кепсәбиттер. Сукалар диен тоожондон кинеттен бидестерин характеристикалыр суу чааны бахарыты көдөрөр. Тыгынча 914 сыллака колун тутар 2 күнүгэр ол 12 кейттен bir беттериптен Птичников диен урдустан опер уполномоченный Лиепа бука кейттен угулан ылбыт сонун болу төннөрөрү гымытын болунматак ол смирительный рубашканы катердери гымыттар он окотон Птичников Касьянов диен надзиратель сирин бритванан быга сокпут Рубашка на него была одета и затянута, как поясняет подсудимый Птичников, с приходом в то время заместителя начальника тюрьмы Зуева, его уже беспощадно стали избивать еще сильнее и били до тех пор, пока он не потерял сознание. Қарсоқ, сүйгүлүү, кыллы кирсейлер. Онну карениманан блатнойдар иннелерин лыйкка сөп Жон да болуду, не люди. Барагы халаһын. Ол кеһе отбой боларын кытта биһиге инвалидтар бараакпыт эмиэ урукутунан кеһе айы боларын курдук утуярга белемненен барбыппыт. Мин утуяры сыппытым. Мин университетар ыстарыстабыт оҕонньор колутунан тугара уухуну хигер батугуру орунун оңостон саксынара ол кини үгэһэтэ. Кимде болла нар мөңүттөрө. Олар эри ким дагана өйдөн истибек кына. Мин соргон болкойон иллетакны. Вот они какие, как бы не так. Они хорошие, другие плохие, диеннар сөбүлэбетин биллери болара. Үеһэ төрө фоня кумаагыта качыгырыра тугар эме сургер быһыылаага. Аттыбынаагы Федоров оҕонньор сыппытар ааппыт. Сорганын бүрүмбүт эте. Колбай таңаратыгар урайбыт. Биһигиттен чугас нараа соҕотоҕон сытар Винокуров фигур бэйэтин кытары кепсетен тугара батугуруур эте. Бараак ихинээҕи оҕонньоттор утуяары оҥостон качыгыра халлара. Курутун сөтөллөр селлик хохол сөтөллөн каксыяра Царев повар үлететтен киирен өссө даганы били упапа была собака диен утуйох эннинээҕи малыппатын этейлиге. Бараак муннугар калаанка охо кеннигер бир берт мөлтөк ырыгак көмөйө бүппүт нуча сыппыта. Арай эмиске бараак ол деги муннугар тугаре тилигерехи махсүй болла. Онтон муннукка сытаачын учабыт бүтен калбыт колаһын муунан орлаата. Спасите, спасите. Кимданы бастан онуха каамата. Колаһа да бүтүнгүтө карата берете. Киебит токтабыта. Спасите, убивают. Помогите. Бараак же сеңер. Что там, староста? Идите, посмотрите, ден. Мен өндөн оҕонньор бар эттим. Оҕонньор муннукка каһыы хиллер сириндеки барда. Хоторонтон үйрүлдөн батугуру төннөн калли. Иди, старый х, пока сам цел. Я им молокососом старый х стал. Что они мне могут сделать? Ол иккадыга кири раана халынна тамбурга сөпсүгүнэхи болла да 5-6 ол бараакпыт ортутуга көтөн түстүлөр. Всем встать, приготовить деньги дестилер. Бары бэйэн ухута быхактаактар, ухуктаак тимирдээктер кепкелерин биргеһелерин карактарыгар умса тардыммыттар. Улуу көтүддер келлилери бэт, Терехов оҕоньор куттаммытты саҥаллайда. Кто там лежит? Поднимите всех, диэн аан күлүгүттен караҥаттан биркээс биэрдилер. Дьэ ол кениктен бараакпытын нараларынан кэриен карчы көрдөн чүүчэйэн бардылар. Оҕонньоттор эрейдээхте бир дааны утарылаһар киһи суох болла карчыларын туум баратын туура тутанылан истилер. Афони биһэҕэ кэллилер. Афонияттан көрдөн тугун ылыахтары арай быһа угунан көксүгө оксубуттар. Өрбай он тукалара гырдя хаджибыта. Что вы, ребята, мы не работаем? Откуда у нас могут быть деньги детям? Каннаа карчыбындыктары көксүбөр эме темиринен оҕустулар. Онтон
мейген оютан туран неңнийбит дьонноргор холбаатулар утары турар бараактан оҕонньотторго туох наадага бите болла түбэһэ киирбит Демьян Шпулин эми неңнилинне онно туран көрдөккө халааһыны терийяччи били суукалар утары оксууга командир ролун толорбут халыгыра саҥала еврей караҥаттан бэйэтэ көстүбэккэ туран салайа эрэбитэтэ бараагы халаан симбалаччы хуннук араа чаа саҥарын кэриҥэ барбыта халааччылар арай Винокуров фигура эрэ тыыппатахтара кини нааратыгар тахсан сорумматахтара ол кэниттен бионаҕыс статьялаа дорубай дьон сытар бараахтарын киирэн халаары гынан баран табыллыбакка тахсыбыттар этэ Иванов Миша Капсянинен арай ханны кэрэ улатта киирэн баран бараак дьонун тумбаларын хаһан барбыттар белорустар туох наадалаах болан хасыагаттен сөбүлээбитахтан билдербиттер үөһэ нааратта Миша дуулаха сыппыт чего смотришь фотографировать хочешь диэн куттаанка биһээри аыккайбыта а почему не должен смотреть Миша хачардаспыт что они делают, кто они такие? Барак олбой түттүн сөбүләбәт саңлы хиллетеләбитер. Бионаксыз статьялар хүрбе 5 сылда кайлактыра өгдөгнөһөн барбыттар табылыбатак калааньыттар атакка эребиллерелерге тийбиттер. Инвалидтар барактан калаан олу сакары быгыты. Ол кемге маннайгы колония канык тагына чыктаан дагыны быстары дагыны суга зона хинега жон лагыр ягыр тотор кемнерите. Онун бүтүн барагы калаан болан баран Ағаяқ солкубайын лагернай бандитизмға бұруйданан хүлбе 5 сыллы иле үттен тақсын қайдақта адамбат еті. Әхеге ууркаларгыт бұлатнойдаргыт онан тугу бағарар оңыран бір аптақыт ден бірага хедден баран кейіргетен тептен өйе-төйе суық нучу олаттан дуған бігерги бұғылаға. Қалачылар бары эдер шестеркалар етілер. Кәннекі Демьян Шпулин итіндік шпанаға көннөрі туран билбитэ оңлыс кығыр болара. Вилялим Василий ден имне дире. Беге иккен қаят албыт сөптерін көрüе тибит. Ол гынан баран ол борттан канна барынгай. Кыржык уоту уну ортотунун аспай жигнак немес, дек кодук немес, берде инвалидтерге тойорко абыт шантрапалары көңүл бурайара жакчы. Ол гынан баран Россия сокона кини утары эте. Уонна вордар куалан кенни көлөрү юктара туртага. Акары быгыны оңорбуттан вордар бедере даганы билинмиттере. Кыра боссата суок суолга би соруа кылыакпыт диэбиттере дуу бу көйне диэн тойоттора бойдактара боло халаан болбутун кенниттен агая конон баран били биһиги бараакты кире хажыбы шестеркалардан бидестере миха чуа кэлен кумаланан баба тотулбу харчыны туттуран кэбиспите биһиги харчыгатын төннөрдүбүт үңүсэ хаджыман диэн быһылаага Мен ага көрө дабар бакка старыга оңнорго бербите мону кини каябытын интриги де бар батам калаппыт оңнотто көтүңөттени ол эре карчы бартома эре быһылаага быһата кулгага карагы байы Мен бу түбөлтө бир сулу бөле текпин багарабын ол бандит быһагын анныгар туохты көмүскөлө суок турууну да алус куган эте Тулоттугуттан быһагынан анняры дугдугна хатурар бандиттар. Островскай Павел Корчайга бандит бестилетинен теребитгер кайдактаак күрен өлөрүн кетеспитини. Кайыттугуттан каан анняллар диен этиң синин нербен олус күрер, бириме урдус астар эре каан тагыстагана бары имеңерен туран кәйеллере эребил. Аны каан даганы туакты көмүскөлө суак кыллыйбыт бандит илитиге килбетак кейди санабытын. Олонуга утарылыха сылдьан өлбү сүүс төгүл астык, идеhe сүүтүн курдук туран бери яктагыр. Итинен себестен, себескай былаас бар нучча государствода баһалыктыгаттан да болу, граждандарга государство бейтин карыстанар быраттырын, быджабыттырын мен ажас улахан сыйхынан агабын. Биһиги олорбут кеммитер бейни көмүскенерге сааны бестилети онногор быһага көңүллээбеттере. Оттон кихини калыр талыр өлөрөр роспойдар мәжитен септяк себиргелләк болаллары. Олус тәңе суок балагыны үскүрә. Үчүгэй дисциплинеләк соконут луһар кие кыл сотургунан сылжыктак, керәниттен таксып өлөрүк сүттер мәжитен быхактак бестилеттәк булуктактар. Тогону тәңнир кыллы баты. Нормальный сокону берәдәге тутуһар кие себеленнәгенә даганы өлөсө бар батере бил. Кини жонун кергеттерин байын долун көңүлүн көмүскү бутурдага. Өссөн уха бейбейтинен кен туттар күйүнен эренер кимига да баттаппат туран бербек гына эрки курдук бейтин мажотук хананы эте булдага. Сите толкуйдан ыттан көрдө кайты барта көңүл демократическое государство атрибуттары болалар бит. Тоталитарный кулуттуу государстволарга ол кайдактаны табылыбат, кыллыбат сол болуктага бит. Коммунистический режим бейтин сыйга солунан соконная суок народ көңүлүн буджан салайын кем кайын эне бейте билбитэ. Олихин самай куттанар сола бейтин народ эте. Делега даганы Сталин монстр бейтин народун кытыры серилehen таксыбыта. Олонна канык таны серитер орду күгүс сертебени таарбыта дияктере дуа. Советская ден атырбык кихи
үөһääҥҥи салалтаны утары көрөрө ажас сатаммат эте. Кини кас бидди этитин бир да тыла суохтолор уктаага. Киниэхэ ханнык тағаны бэйэтин көмүскенер сеп-себиргер, киһи быһытынан санана гражданская честь, достоинство ден суога, уовсай лозуннан солбуллара, уголовной узаконга превышение необходимой обороны ден эти билбитэ. Олата бэйэгин көмүскенең иннине саба төһөр бандиты төһө эчетергин баһардаргын толкуйдаа ден. Мин бэйэм көрбүт билбит хаайыы сыппыт обуппар олғоран эттақпына вордар, суукалар, ууркалар, блатнойдар, цветнойдар, киннер ким да диен аттаммыттарын ихин жон болбатақтар. Ки аймақ обществотыттан кер этиммит жон. Кихили туттууну быһыыны майгыны утаран, кихи нормальный олоғуттан баға өттүнен туаран, саастанын бартын хаайыга тарбыт, хаайыны олоқтуақ сироңостуут жиегыммыт жон. Кинилеттен общество тоқта туха суох. Вордар эбетер блатнойдар ден аттан ачылар кихи обществотыга төттөрүтүн олус улахан бортулаақтар. Киннер хаайыга бастаан кирбит эдер жонго беттээкай осколалаақтар, үтүөкен педагогтар, психологтар. Ол ихин киннер төһө дағаны кылгас олоқтунноллор, кеннилере кахан да быстыбат, киннер кахан дағаны суох болбаттар. Вордар ордук коммунистический режим кемигер делейбиттере. Бир түнен ол Россия обществото уорарыгырыга бергäһиниттен эте иккиһинен ити режим соконуттан тахсара. Сокон сирей көрбөк сымыйа гуманна эте. Сирдит каатысканын кая таппык киһи терроризмга буруйданын хүлбе бесылылары, оттон казда киһи тыынын быстын, уон сылттан ордугылпат болара. Хаайыны бастаянна жегымыт уруяқтары бәйелерін олықтырын ехін кутталары бұруы оңырортон тоқтотыра. Вордар үгістере соғытоқту сире-сиреге кирсиге куттағастар, кинлер торғоннауыт бөрөлөрдүү шестеркаларынан үгіс болан соғытоқ кейіне өлөрөрге эребеттер. Ты умрешь сегодня, а я завтра. Эти кинлер сиглилері. Түрме романтиката уруяқтар соконнара кинлер үтө бұғылара благородство. Соч сымыйа. Кулут үлете. Катюша. Солженицын Иван Денисович бир күнэ диен сехенегер олустағаны үкчүтүк кайылаактар кыһыңы тымны сасырды үлі тақсыларын ойулур. Мен ити айымне тақсарын кытары ақпытым, оны төһө дағаны кайыттан тақсыбытым ағыз сыл боллар, қоғаню бар қарык куттар бытты көңілі суық кулут үлетін чыбдақ сасырдатын тымны тыына мегін куспыта. Туманна хасырдалта жаска оксуллар, рельса тыға біріңе деремен кулгақ барчын кунур. Барук сорукка таңнан қачыгырахан, аннялахан үтүөлэһэн хаабыта болан, тоңон өлбөт тууттан туок бар таңаскын үллүнен эйигин күүтер тымныга тақсы. Развод. Кайылаақтары үлілеті зонаттан тахары. Развод сетте жасқы сағыланары. Қазда хүйісті кайылаақ зонаттан тақсар вақты тағыр мустан чағы-чағынан үйемәқтәхи, тепсәңнәхи, тоңу, матыра үйөксүү, үрджігінахы, тымныттан күні бұға ол тымныға сылдьан үлеліяқтәқ бітеттен кыян аға оқсубат надзирателлерден, конвоирдартан мәрджі тиететер матыры бұластағы давай ден сүйі күрдік үйрүттен бары дағыны укусу кобут. Бұғатын настроенията түспәт, байышып сенеттен ұраты сәргәқ сире көстүбәт. Сүрәғал жәбітті матыранан қардыра қайылақтыр оргуяға сүйедегнәхебіт. Лағыр тойоттыры білгі кейінеға көстірін емес офицердерін күрдік кәрен, кәтән көрен тураатчылар. Кайылаақтар зоны егер вақта иннигер бригадаларын тустуунан бести кейгіна стройдулар, аан тағыр автоматтақ, ыттақ конвоирдар бейгіні үлелі сиддер бітерлі жәри бәлем тураллара. Бригадир бригадетін нөмерін аттыр, вақтер ана ағырға көңілдір. Кайылаақтар бағарбат бола зонаттан тақсан ехеллер, вақтер кенері бести гынан 1-2-3 ден ынақты ағыр. Иккис вақтер тутан турар мас доскатыр қандағынан суруян ехер. Біріңі кулут үлеті түн бұлырғы кулут үлеттен өтүйді. Ақсан сөпті бәстіғіне бейтер сыға ақтақтарына зонаға төттірі үйрен келдерін иккістен ағы сағаланар. Зоны тағыр тақсатчылары вақтер дартан ураты нарядчик ағыр. Үхіс ағатчы конвой начальнига қайы кені қас кейіні топпутын иннеге репеттие турдаға. Оттан мәржетін әтелдер малыппатын конвой начальника тер. Внимание, в пути следования не растягиваться, не разговаривать, с земли ничего не поднимать, шаг влево, шаг вправо считается побегом. Конвой стреляет без предупреждения. Понятно? Олканиттен вперед тен командалыр.
Мин физический үлеттен куттаммат этим. Кырдак биттен холгоска үйле үйреппите. Бастан бугул түгә харбахан сухага огус сетите холгостактыр олор бока бары даганы онтон сагалабып бите болуга. Бугул түгән харбы син даганы болара оттон сайыңы түйүн бурдакка катанак муруннак өһөс согуху сетер ырахан дети. Мин 12 бер агабын кытырып бор касыгар болбутум. Тыгынчы 900 сыллакка сер уот Кураннан көөллөр көһөрөн бааханалары метчереңнери угуттатар жарык чурапчыга көстө хаджыбыттаак. Беги онно агабынан бор кахан көөл корорбут. Сут сыл ебиден тонкур кини койгуонан кахан сордонорбут. Ол жакчы хатыр көлетете. Төхө саласка тон кини сонуокко сон тахаргынан көрөн сытыйбыт бурдук атага битер октон өлбүт сүүһү собулгата этин берен ахаталлара. Осколага сахан кәддите. Ие маган болан осколага үгүс сахан туруарахтабыппыт. Кихи сиhe быстарын, аччыктыргын, сылыяргын. Сут сылларга аңардас хоргуенере болбакка оголтон даганы мие өлө сыһар бар боларо. Ол жыллар жонтон аханар карахайыр сананы кер кайдабыттара. Бирде мигин бригадирим косилкага саңа ая аханан көлүллер ая саттары сеттер битин өйдүүн. О, нерейден нимдете аттарым туох ихин сүгүн кампаттар, сиргенен уурастан, тебиенен сордуллар. Бригадирим косилкалар олоран кымнила атаны ол уурасты туран мун кырайдарынан иннелеринен декистан аллар. Онтон эмие корус гына токтан бугуяллар. Ол курду бир омуркан устата аттар иннелергер сүйрен тагыстым. 16-лаах сен бэйбин кыанар болан тулустум. Олар әрі кәндікінен олус илихинним бүдірүттелер болан бардым. Қайдағары семмер төстім. Бағарда қайдақты болдум. Бригадирим мин ким дағаны көміске әр кейді суық тен олус дағаны атағастыр. Оттан мен саастықты председатель бригадир болаттыры кучам ден үхіс аты мииннерен сылдьан сиеттерелер. Ден испер кыхыяр саналар элеңнестилер. Аттарым бирде уурастан баран иннелерин деки ыстаныыларгар кыйын инники ойбакка кинилер атактарын анныгар бар болбуппун бэм де билбекке халым. Жолбор косилкага да кийбетим. Аттарым иккадыларгар төбестим. Бригадирим киере боллас сылайбыппын же билле быгылаах кини сүрдәк сиректәк кете. Уулуларын соконга эппеттием диханата быгыла же токтоото. Маңныгы колонияга биги саас Лена протокатыгар уһаарыллан кэлэн баран кам тоңон сытар болуоттары костаабыппыт. Олус чепчегете суох үлете. Олар эре хаайыы кая даганы үлете миэха колхозко өлө тилле күүһүм баарынын үлелээхиннагар быдан чепчеке болан көстүбүтө. Сүрбе 5 сыллаах кайылаахтар үчүгэйдик үлелээн тыыннаах тахсыахпыт дии санаабаттар эте оргуйагай көлтөңнөһөллөрө. Күһүн Лена бахаттан уһаарылдан кэлбит суп суон беребинелер мууска камтоңмуттонун коңнорон ылан үмкүрүтен тахарын стабилинен кыстыктаакпыт, прицепта масыналарга тиейяктаакпыт. Биллен турар ити үле быччын күүһүн элбегар эре. Ол онно биһиги Катюша диэн ааттаак хаайыы техникатын туттарбыт. Катюша төбөтө суор тумсун курдук тапталлыбыт ухун рельсете. Ону Кахыда болан көтөҕөн аҕалан уһун беребине төбөтүн быыгар кыбыта туруоран кэбиһэрбит, уонна үгүс болан хачайдаан муустан беребинени логлу олуярбыт. Чахчы түң былыргы первобытнай техниката. Сатаан уорбат алжаппат кулут туттар териле. Ити коммунисттар социализмы туттубут диэн аан дойдуга аягаланар кэмнеригер эте. Ол курдук үлели сылдьан бидде маннык түбэлте тахсыбытын өйдүүн. Бригадирбит Каченко Василий диэн аэропортка тыяхнигынан дуу тугунан дуу үлели сылдьан эмие тылыттан каптар бителер нуучча уола баара кени үлелээбиппит үһүс күнүгэр прицебынан мастер сопардарынан кэпсетен арыга атыылахан ылан иһиэҕиҥ диэн тыл кыллерде. Мин кени тылым быһа гыммакка эмие кыттыстым. Биһиги төрдөө бэһээ болан карчы барахсан бир бытылка водкаллардыбыт. Суоппар 2 сирес оҥоруутугар онтукабытын аҕалла кайда кахан иһэргэ диэн вопрос турда. Конвоирдар билбетактарынан хатанар. Ордук куһааны ымсыыра олорор атын хаайылаахтарга билбетакпытына сөп. Өһөн ордук санаан конвоирдарга надзирательлерге себис гыннахтарына оччоҕо туох баҕарар куһааҥҥа түбэһиэххэ сөп. Карата кондей олабетер карцер. Ткаченко бас көс кейбит кахан иһэрбитин кини жаһайяктагата. Эбет кемигер диэн болла. Эбет төр болбата тиен кэллэ каптаһын булаахаларынан оҥоһоллубут типляк диэн кыракый иттер ахыр сиддаатибит. Бары онно темир оһохтула муһуннубут. Биһиги водкалаахта бир муннугу буллубут арай Ткаченко таргытынылаары көрбүтө суох. Кайы уяга уоран сойботан быттар. Онно мен сөкпүн. О, жейлилere көлүгө суох жоны
эбиттен кайыккардынын биле көрөксөн бэбит испититтене бир баракка бир голор жонун о жесу бас уорбу жон кайдактаганы аргыны ихак суу суактактырыта уна тулы түттен карабылларынан төгөрүллен олорон канны да ратыннара кыктыры эме сууга эдерчимне бай болт Ткаченко көрдөбүтнен барда арыгы хем багарбыта сүддак быгыла бихи бары да көрдөтүт мен сотору көрдүттен аккастанным атыттар эми атыра карат онну манны кары тебилебите болду арай Ткаченко тепляк ин тан беребине быстырын өсөһөн туран көрдөтү эрберде бара булан ылла тепляк кеннигер карга компьютер бихи курускалар битер куттан истибит ахан бүтүбүт саны кем горбутун туунан сага эңе болан барда аргы спекке хундук сыжыбы жоңго туту төбөлөргө тагыста быгыла бир Татаринов Никола диен бер төр кайгы олар бу кухан илилак нахатыллак нучу горбаны куду болла ол иккарде кинини көмүскәчләр эме көндүлөр мен көндөкпүнө уораччы мен соготок болбатак ами кагыда болан кексибиттер этихи болла матра коюнна Ткаченко ойон турда даганы олар Татариновы Татарин такой сякой дед искет тебен сайда. Кинини көмүскөһөн убай пришич темир ытаха сайыр улахан кубалда балтааны сулбутардан ылда арыгы испежонтон бир эдер Европаны велосипединен керибит Италия катары тиеси жибит эдер ол бара ойон турда тепляк битегер кайдыхан дуолон оксуу сагаланы курдук болду. Катону сорокто туукта кыттыга суготто буойын токтоттулар. Ол кенеттен биде дагана арыгылан испетак тере. Мен болана арай арыгы үгүс болду. Алжаркай таксыр эбитти ханаабытым. Оны того даганы кыттам мынден кемсеммитим. Бейгаттен тутулуга суо бәт кыраттан кихи тебилден сөпете олдойдуга кайыга. Кортопуй костоонугар. 1913 жыллаакка саас политическайдар барактарын жонун Кортоско олордуутугар тахарбыттара. Колония бетин көмө кайыстыбатыгар быгылаага. Кортопуй олордуута диен чепчек үлете. Ким даганы бигини кысаппата, тула төгөрүн турарытта карабыл саллаты, сүрага жабитти дөрүн олоромаң туран үлелең дәһелләре. Урукутана Кортопуй бульба дилерин мен онны истебитим. Оттон тараз бульба диени букатын эрде. Уонна Сибирине сыата халыкта бульба бөгөнү олордуут белорустар хохоллар беккеен бээлере туран үлелебите болаллара. Оттон ары эдер хокоста хын үлеттен тейиппит өттө букатын даганы үлелиихтерин багарбаттара. Ыхар Кортопуй бу дажа сытыян калбыт эте. Ириңе курду бырдыркас багайыны ытыха темир лаппагынан оңоллор лункаларга барагарбыт. Сежиң согуз гынан баран сытыган баракка сытыктагар ырас салгынга кең долгы сылжар олус бертете. Кайылак үлете диен Солженицына Иван Денисовыгын соната. Работа она как палка, конца в ней два. Для людей делаешь, качество дай. Для дурака делаешь, дай показуху. Кулут кайылакка барыбытыгар бара. Карабыллар он өттүгө суок агроном нучча жактара көрбөттөргө солуурунан борго көмөккө бехелбет. Аны күһүм манна туок таксыр үһү диен мен сетери ханаабытым. Уонна таксыбатар таксымына гынан көрдүн диен эбен бирбитим. Ити барыбыт кистелең өс санаабып быһылаага. Везет же окаянной советской власти диен сага Аллайбыт Яков Лукиштин күһүм биһиги көрө сөкпөппүт. Кортуускабыт олус тиен үмүт эте. Күхін қомия тақсат бири сааскы өс санабытынымнан аан бастан кута оттоқсын бедіререгге саңа үміт Кортосканы толырық симителен олланырға турортан кебіспеппет. Тоқтағыны кәмейе, тоқтағыны қатчаға соқ аска қайылақ келбіде. Мен әме атчық сыллары өйден кәлебін, педучилище сылларын. Беги педучилище біттағығар диспансер санаторий бары, өссі бұлы Соборускай нарком здрав кәнекі бәйтін қайбыт ынкывыдыларға бағар тоян болдун оттон кейбек кейер дағаны дұрубия қарыстабылығар туық сығыннаға бітей үйераға суық серихит партизан болан оларын туттарбыт тәрілтеті. Санаторий ұяллара Кортопуй олардоллары. Бейі пет училище олары армияттан кәлбет жон фронға сылдьан қайда атчықтан Кортосқа оран силдерін істен. Кенелері түктен күйіңі қараңға үйемен сылдан келен ол ұяллар Кортоскаларын оран қостур етебет. Онна бұллар бұғыр кестян сылдьан сикейді силбет. Онуғы құлатықы олық ара сәрейдерін барбыт жон тұттынулара чынқа атын болды. Начас үлігер солурда Кортосканы бұғырық сон тахаран қасты барбаққа мағынан бұққуян кәбестілер. Саңа үміт жарас қақ милбы барды да итили бұғылу ахабынан бардыд. Я люблю, братцы, такое ден қағытастылар. Бульбу и казацкую вольницу. Сибине сығытары тейбет, онтуған бар болы барта сетиете, үйірі көтүй өрі көтіғылі аска.
Ол күн бригадирбит тоғара кәлбәккә Иванов Мишанан кининен солбуттар бұттара үйрәқтәк сыты хоту диетәқтірі. Уопсай бе сонча кейлі бригадеттен беге сақалар сәттия қағыр етібіт. Жомут нучалар қақуалар Беларусьта хүлбе бейсті ғыллақтар беге сақалар оны сыллақпыт. Кинилер сәри уотун ортотунан Европаны тыыран араслағырдар бөғіні көрен кәлбет жон. Оттан беге сәріні көрбет ақпыт, сақа сәриттен тақсыбат ақпыт. Самай тәхилкі сылжыбыт лыская бағалай көрен, бұлың өлен иккардынан бұралыян сылжыбыт. Ахан баран топпу қаммыт жон тиере түйен кебестілер. Таңастыран устан күн отуға загардабытынан бардылар. Үле умнулунна беге сақалар бағыны нөңе бәйбіт туына мустан олордубут. Береге живенен анаммыт Мишавыт батчаны оңырың денеп биттеребит аду битер коммунистической тымыры тәппит аду утары сытар жомутун туруң үлеләң ден сорыйды. Оттан күнет туа диллері әрдеттен сәрейлер ете. Иди тынна ден болла. Миша көңілгі құдды кехили суоваска еңін оңын тыл ақсан барда нара жонтын софпел васка ден 2 метрді қоқол тұрды. Иди кашкадав голову оторву дете. Софпел васка власовец ду ауновец ду быһылаға бейеқе кәнеге кәлбіте. Сүйігін анынан қойу қағын быһынан сабытчы көрбіт намғақ барақпыт үрдін тургуллур кеге килбитигер нуччалын сақалын бары дағаны жаққамыппыт. Көрігінен көрін кімді утарық тыймат тойоны оңыстоқсуыттыр. Онуға бей кашкадавы голову оторву ден тыллаға. Кірдік тағаны сағын үгенген сылжыр лохана үскеле сирей қарақ кехеті. Жон барты жулайарын ихин дұрды қаққа гынары бұғылағат Каченко Василий кини бәйтігер сығарын доғар атас гымыта. Олыс шасыты келер бай передачатын ағынан үйрінен қатағалыйра. Иванов Миша Сахана Власовистан куттаммат болан берді. 2 утарсачылар сонуқ бұтыр тотуғар бейі кәрді бұтығар чыстай болаққа көрістілер. Анара кеһи бiri колутунан көрүңүнөн куттан үйрен кебиһем диханабыт эбите болууда Миша куттамма кеһи болун бир битигер 5 тыла суак кубалда году сутургунун телекачитен агалан оксон сайды. Миша төнкөс гынан харам бирде да атакка тебен куһуннарда. 2 түттен сахалар сону 1 сагатыттан немилихар тылынан така славяннар 2 сөттүттен көрөн олдук бутуна жоммут 2 олонко буха тыырдарын курдук дуолон оксуун имитиһен бардылар. Тула турар конвой эдер саллаатыр эмие отчо ütüө көрөн бойбакка турдулар. Кинилер эмие кихилере кайда курдук олень саханы чучумиеги дикары кехетерин кетехеллер. Ырахтан көрдүк колохан кихи кыра ону кытары оксууга жарын курдук. Арай былыр Голиафтах Давид еврейдерге оны филистимляннарга этинник көһүннүлерини. Софпел били төбөгүн быха тардыам диен кыллыбата Уола тебистен оксуста өссө сыста түйен катыян бүдүрүттелен латтаата чуут окторту сыста көрөн олордоканнара ки ая сатаан оксуспа дебит. Телекатчитен агалан оксон сайыр Мишону ахаран биере оны тула көтө хаджан атакка тебили. Сирейгер үрдүгө верт болан кыян сутурга тийбет. Баста беги кийбит тугар саталан баран кайтары соон билен оргуй оскойдубут. Көмөлөр кайдактаган табылбат эте. Беги көмөлөр кийдер битере андараңылар белем сылтак. Илилере кыхыя сытар жон сеттеяк саханы илже тепсенке бегектактыры. Оксухан истактырын ай беги кийбит кай бата чолкады билен бар быта. Сахалар урут этер болаллары нучча бастыгы оксуутун тулуйда кыяган ден. Ол кырдык болан тагыста били дыгдайбы кийбит чакчы уңа мөртүй быгдыйда. Сонук нөмү көрөн олорачулар бут кихилериттен келейдилер. Бастан кайдара ити саханы далбы тутар дисынабыттары бара. Аны кихилери мөлтөн барды. Эйне гымыты конвой саллааттыра саатта быгыны токтоторга хананнылар. Буйын үрдүлеринен ытылаатылар оксугу токтоото. Беги кеби кайтар батагаттан лаканда гэгди боллубут. Оттан аннара жон үгөстеринен таңнары оксон аны истебетигер кихилерин колуннаран бардылар. Дыгдайбытын ааньят туокту суок кихите биттиен. Бири нар ахы сыппыта букатын даганы камсамбатага таян начас үлгөр көбүктөс болбу кихилериттен аны түңнери кайыстылар. Кайтар быты тебен ахы кайы сокона. Беги мишабытын көрбүппүт туокта болбатак. Беги кинини кайгыбыт таганы семедибит таганы. Итичи улахан кияка кирен биен өлө сыйхаган диен. Оттан министер тугун эмие бригадир болон чорбоңнан сытыктар болла сыттындар дисаныбыт. Мен лыская баглай кетебин. Догар арай кейбитин өлөрөр гүндүн кайякпыт эте баглайым. Кирен быхан көрөкпүт эте болла дир. Арай сутуруктан тута сытар нучалар туран оксухан бардында кайякпыты оксухан көрөкпүт. Итичи улахан көлтөкөлөр кайда котуокпуты. Уян сиддергер сымыттыргар түйемете, кем кайда оксугар нердеттен болан сыппы дебит. Киеһе баракпытыгар тиен Мишаттан эрылан
Мен софпел васканы тени гынабын. Кайга оннук термин бары. Үөгү муннукка гы маатыра буластак. Эн мишаны кырбатын биһиге игин кэһэтиэхпит серен диибин. Бу кохсуһо ойон турара болу ол гынан баран мишаны кайбатак болана мигин даганы кайбат ини диэн оксуарга биге ханааны ылынан туран ыккаябын. Кийим утары моржо юкта агар олор бутта хериттен турбата жикей сакалар өлөрөн кебиякте диета болу мишагат мигин кырбабатак өһүдү диэн баран ыстанын ниппарынан көрдөрдө. Онну көрбүтүн маған багая эттээки хотото буута күйөк баламак болбут эте. Кайыга мен бир суолу берети көрбүтүм. Кихи сүрө тосторо диени. Ордук нучаларга бийде кырбаннылар да кеми да өрө көрбөп болан каалаллар. Ким барыта кенини көңүл түйрейден сөп. Софпел вайскаттан мен ону жиңнаакты кетегай битим. Оттан мен атагастаннакпына сетиекпин багарарым ордук күйрере. Мода омук характера тухунана этинтен көстөребит боллага. Мишок сухулары эмерже онлук түмүктенмет этилер. Кортопуй тала халжан этаду убай прышичка кирен берен өлө хыспытта. Түйө туончалаах бәйтиттен кыра олгынан баран сыты сымса кеhi мишаны моонюгөр эрине сылдьар каршыне булаатыттан кабанылан муомактаан тыынын кайын уңара хыспытын жон быһаабыта. Оленя арканам поймали ден белорустар күлүгін аллары. Ол убай пришич уну оту ортотунан кәлбекке быһылаага себеске кемге кулак оңорбуттар онтон неместер кәлбиттергер бадага багаран туран кинерге хулус балаабыттар. Белорустар бары даганы ыгар төлкөлөрүттөн курутуйярды саңараллары. Арай быраты пришичтар курутуйбуттарын комойбуттарын мен бидде даганы көрбөтөгөм. Оңорбуппут иһин олоробут дие курдук тутталлара. Себеске буластан өлүүлерин сетиспит быһылаактара. Каменщик. Якутская коракка Дзержинская улусатыгар үсэдәстә улахан ижиым жете бар. Мен ол жие тахынан астар бинере кини фасадын каңас муннугун кантайын көрөчүн. Уонны тей муннугу мен оңор буту мәди санабын. Ол гынан баран испер кен туттар сана букатын килбет. Биһиги хаайы олора кембитгер тинне уопсай түрмө тагар таас жие туту тааламмыта нулевой цикл ден аттаначы фундамина эдден оһулбут эте. Үрдүк олбор оңорон тула өттүгөр вышка туруран баран кайылаактары агалан үлелеп биттире. Биһиги бионагыс статаялаактар бригадалары онно төбеспите. Тутууну эме кайылаак спец поселениес быһылаага тутуу инженери литовец салайбыта. Бетон фундаментга толь телгетен ол үрдүгөр кирпичче уран бар быппыт. Бетаны мешалка раствор оңоро ону тачкага кутан былаакытыра пустун үөһэ тахаран кирпичче ураачылар geljelдере сүгер маска сүген кыл кирпиччен эмие үөһэ тахаллара. Литовец инженер арыйда жогурдаактартан кыһамнялаактартан бередектега түттөн көрөн талан эппеттег сирге муннуктарга туруртур эте. Онно мигин фасад муннугар бадага балачча эппеттег сирге турурбута. Мен саспар таас тутуу диэни көрбөтөк. Кихи каменщик болан халбытым. Кандыгаре үрдүкү разрядтаа өлөнү толорбутум. Муннуктарга сахалар турбуппут. Бегини кытары өлелир уголовниктар кихи илен ылбаджоны этилер онон кенери итегайле бетактара. Ол сөп таган эте. Доробай багай күлүгө эттер өлөрүк сүттер эңиннер бияга кеппиче раствор тахан берелдере онтон атыны хатыы суох жон этилер. Бар балыгыняны умуннакка уанна барта саңаны били боллагына кандык бары үле тардылаак умсулганнаак Каменщик, в фартуке белом, что ты там строишь кому? Эй, не мешай нам, мы заняты делом, строим тюрьму. Бихене түрмө болбатак, түрмелер хамандалачы терилте жетеде. Мен тас тутууну бекке хөбүләбидим. Кирпиччене раствор бадараныгы сыбаанылылай, бәйбәйлегер ыпсары, палгына батары баттыр эме туоглоқан устуктаа болой, кылабына линейка курдук көнө уонна игнере тахарыма. Ол багас кыһаннакка тога табыллыы сугай. Кирпиччелери раствордан инженерере этитинен кеккалетер үле миген астыннар батага. Мен тас тутуу төрдүн төбөтүн кини теориятын билиякпын багарбытым. Уонна литовец инженерден олтугунан тугаме литератураны көрдөспүтүм. Кихим өскүйбөк каменная кладка ден диени кайдак тутар тугунан киниге уласыбытым. Мен ону аган таас кирпичче жия кайдак тутууларын таас тутуу ден тугунан син балачча билбитим. И ын сорокин мен таас тутууну үйретербин көрө сөбүлүүрдү саңаллайбыта. Вот таких дотошных работяг побольше бы. В другом месте, в другое время из тебя вышел бы замечательный инженер-строитель. Мигиттен туох таксан билбетим арай онтон тухаммытым диен көңүлгө таксан баран чурапчыга дие туттары охогу кайдох оңорору балачча акпытым араас охоктору үйреппитим тыысырын кирпичче охогун кайда оңорору балачча билбитим диек көһөп.
Литовец инженерден киниге оларсан үйрәтен таз жер тутутугар кыһамьялаахтык сыһан наспыт бука кайылаахтарта мин эребитим ду кини мигин белити көрбүтэ олар эри бэйэтэ кайылаах тугунан көмлөһөктү бидеге жирбик кыһыл быһыттаға симнээх төрөл улахан уголуунник этэ кини тугу оҥорон киирбитим билбэтим Распанята бадага Илизаров диэнэтэ үөрэ хэҥин соо голгунан баран кайыга саамай сыаналанара лужоная глотка диэн нучалыаатнар бөҕө белес бара. Онон бука бригадир гыннахтара ол тояскуга биһи сахалар ыарахан арастууру кирпиччени таспакка үөһэ туран чепчеки үлөҕөлө лиирбит атаҕастабыллаах курдук көстүбүтэ миигин таашканын арастуур таһыытыгар бар диэн соруйда. Мен бука киһи тыгын быһа гыммат мугутаан киһили эппите буоллар истиэмэбите буолу ону бааралларааттан туран кулут негирга надсмотрщик жүһүленерин кинеға көддөрөллөрүн курдук тутунна. Миигин улам ол дойду үйрэтен киңнаар холлон иһэре кинини били ытыллыктаах сиригер атардым. Идина каннера саха улаттан оннук утары саҥаны истибик киһи өрө сүүрөн бытыгырайан таҕаста. Мен эмиэ утары мордьой көрүс илибек кирпичче тойор молотугу тутан турабын. Оҕустар эре ол молотугуна сирейен хараан үлтү хыннер ханаалаахпын. Хардарата маатыры юохсүй бастыҥа болла. Мен манна миигин инженер бэйэтэ турурбута. Растуор таһа барбаппын. Бу быһыгын лаагыр начальнигер каятыр даганы үксүөм диибин. Кини тылбын иһитнерим олиен такойсе кой дир. Мен манна эмиэ бири берети көрбүппүн этен ахарыахпын багарабын. Нуучча кейта аксаан өттүнөн баайыр үгүс боллагына чоңуна эр сүрэхтинер. Соҕотоҕун сирей-сирейге киирсиге кини куттас. Оннугу мен үгүстүк көрбүтүм. Оттон саха кейта оннук болбатах. Атаҕастаннаҕана соҕотоҕоттон тутулуга суох киирсен тэйэр. Ката олоннугар кини үгүс болан биир кини көмөлөһүнү сөбүлээбет. Оттон нуучча хаһыа да болан биир кини мөһөйдөө докторуна карса суохтар же киирер. Итемие национальный ураты быһыылаах. Саха агаяк үксүн соҕотоҕун сылдьар, соҕотоҕун бэйэтин көмүскенер ригертиер. Оттон нуучча үгүс күргүөмүнэн киистер түбэктэлэргэ үөрэнэн калбыттар. Бу сырыыга бригадирим соҕотох болла. Иккейяҕын утарата көрсөн туран үөҕүстүбүт, атыттар аллараттан тахсыбатылар, иннегенен охсубата, ырдьыгыны киирен кыһырдаҕа атыран биир омурхон устата балуукка сууланан баран сытан таҕыста. Киэһэ зонаҕа төннөбүппүтүгэр мен эппиппер турар киһи боллум. Лаагыр начальнигер үҥсэ тийдим. Бригадирим онно баарыгар аахсыы болла. Миигин бу киһи кырбыы сыста, истиэнер дүттэн түҥнөрө аньааргынна, маатыралыыр үөҕар, мен мана үөҕүллэ маатыра исти кэлбэтаам суругу баруусту кэлбитим диибин. Сүддээх кэнэн сүддээх каары да диэххэ сөпэтии. Мен онну кэтиини били карантиннаҕа суоппар киһи этиитин соруйан үтүгүннүм. Өссө кэнники даҕаны миигин атаҕастаабап болуннар диэн суоһурҕанан үҥүстүм. Мен кинилерден уголовниктардан быдан өйдөөкпүн, үөрэхтээкпин, тыыннаах каалар иһин охсуһуга онтугабын туттуохтаакпын, туһаныахтаакпын диэн. Кыратык таҕаны таарыйдаллар эре үҥсө туруом диэн кинилерге ол туһунан ааҕастык этиэхтээкпин. Кинилер миигиннээҕэ соруоктара кыра, онон икки соруок ылыахтарын баҕарыахтара суоҕа диэн санаалаахпын. Атаҕастыр табылыы суох диэтэхтерине тэйиччи хырыттыннар. Мовчан диэн жакталлар даҕаны баалларына тардаммакка маатыралыыр туох да кэрэни суох бардам майор колония начальнигын кэнниттен Суркан диэн киһи быһыылаах. Лейтенант мин жолбор лаагыр начальнигынан олорар кэмэтэ. Үҥсүүбүн истэн баран колку бэйэлээхти үөхсэр маатыралыыр хатаммат диэтэ. Онуха бригадирим кыыһыран тэбиэлэннэ. Подумаешь, маатыраны хаһан истибэтэ доҥҥодылы. Ити боллоonu мин карточкабы кабын туттарабын бригадирдээбэппин диэн куттаата. Начальник эми улууһуйбакка оччоҕуна атын киһини булуохпут диэн хардарда. Илизаров урайара диэн кэлиэдуа, урайбатаҕа, ити түбэктээҕэ батаҕа мин кыайылаах тахсыбытым. Ол эрээри били карцерге олорпут куһаҕан сирейдээн надзиратель курдук Илизаровым өһүөннээх буолан биэрбитэ. Нуучча куһаҕана мэлдьитин даҕаны оннук буолааччы. Биир өрөбүлгэ мин үлэҕэ тахсыа суохтаҕа мүрдүнэн соруйан таһаарбыта. Оттон ол өрөбүлгэ балты миэли көрсө кэлэн баран көрсүбэкке передача аҕалан баран биэрбэкке Дьыл5ам быраахтаабытыта. Миигин өрөбүл күн үлэҕэ таһаарбыттарын көрөн литовец инженер бригадирге сөбүлээбэтин билдирбитэ. Мин кинини таһаарыма диэбитим, тоҕо таһаардыҥ диэн. Дьиэбитин улам үрдэтэн испиппит. Иккис үһүс этээске тиибит саҕана уулусса барты үчүгэйдик көстөр болбута. Мин үрдээн иһэр дьиэ фасадыттан олбор үрдүнэн Дзержинскай улусаны көҥүл дьон кэлэллэрин баралларын ымсыыран одуулаһарым.
күн айы төттөрү таарыт сылдьааччылы токсус оскуола үөрэнээчилерин уонна бэйэбин будойдуг олохтообут ымгыбы үлэһиттерин таһаттан көрөн билетелир болбутум. Миигин силестиэлээн үөкпүт мэкпүт следователлер Березовскайы Филиппову мэлжитин көрөрүм. Ымгыбы үлэһиттере Якутскайга саҥа тотуллубут таас маҕаһын диэкиттэн сүрдээх наадалаа государственный үлэни толору дьон ыһыры жиппиниэн киэбирэн ымгыбы дьиэтин диэки бараллара. Бириин кэлэн ол киэбирэн тиийэн тугунан жарыктаммыттарын көрөн киһи сиргэһиллер. Мин санаабар органнар үлэһиттэ тугунан жарыктаналларын дьон оччотоҕо билбитэ буоллар норуоттан кистээбэттирэбитэ буоллар. Төһөр экэлэйэр этилэр. Уонна бионаҕыс статьяға төбэһэр киһи суох да буолуу этэ. Сэрэппэккэ биллэрбэккэ сиилэбиттэр. Мин ол үлэлиир сирбэр туран биирдэ Чурапчы педучилищетигер бииргэ үөрэммит биир уопсайга олорбут уолбун Максимов Мишаны көрөн турабын. Кини тротуартан мин истиэнер дүттэн туран кэпсэттибит. Мин серем хайдаға бите болла кихим серейен аханан эбите ду олус кухаган эте. Өссө ижиым жиетин тутахарттақпытна биир нучча уола күрэн турар. Түрме уонна ол биги үлэлиир зонавут улусса деки муннугунан олбууру шерестен тротуарга түспүт. Вышка турасаллаатта көрбөккө хаалбыттар каннар аты сотору тутуллубут. Кенники кайылаактар босқонунан таргахан көңүл Джон ити жени биттер быгылагата. Улу Достоевской маннык тир. Сама работа, например, показалась мне вовсе не так тяжелой, каторжной, и довольно долго спустя я догадался, что тягость и каторжность этой работы не столько в трудности и бесперерывности ее, сколько в том, что она принужденная, обязательная из-под палки. Көңілі суғылы кулут үлеті кірді кырахан еті. Қара хаайыы. Конвой уттара. 1993 сыл сааха болбута. Кайылыбыппыт сылын туолан эрере. Инники жылга бытыр ханнык таганы ыйдаңа көстүбете. Режимыга тутуута ордук чиңен, класс оксуута ордук сытырхайын өстөктүрү антисоветчиктары, националисттары көрдөөн ордук улаатын хергедылыта. Империалисттары кытары утарыта турсуу кахан таганы мөлтөк быгыта суога. Мир диен урукку лозунга мира не ждут, мир завоевывает ден кутталлах аби үөрүүбүтэ. Кайылах маңнайгы колония карыта суох кэле турара, кини өлөрөчүлөртөн уратылара. Өлөрүөксүттөр уон сылтан оппоттора, хүрбе бести сыллах укааска төбеспиттер болаллара. Кайыттан тахсар кии суон керете. Режим нехилеңени бартын кайыга симерге ханамбытын курду балгыйнете. Ол барда биге жылгабытыгар кухаган эре содуллах болуктага. Мен ити саас кайдары дойду салгы саманнык режиминен олорор табылыбат. Ажас бүтәһик тияк кырбиитигер тийбит ти санаан ордук күүрбүтэ. Бу маннык салганан барара табыллыы суохтага. Бу кенниттен канныгаре делбис таны сериду тугаре алжаркайду болуон сөптө курдук санаамииттен аахан бирбетага. Оттон саас бараксан келер кемигер келен испите. Айылганы бахылаатыбыт диен аччарыгар большевиктер жоңго сыһаннара хайдагар даганы букатын кааммакка. Айылга хакуна кинилер олохтообут сокуоннарын билиммекке, киһэхэ тыһынчанан сыллаах тыыннаах болуу атын сокуонун, атын айылгытын уһугуннар быта. Улуу Достоевская кайылаах кажется еще сильнее грустит о свободе под ярким солнечным лучом, чем ненастный или зимний день турар. Ити ажас чахчы. Ордук меха билетергедлы селеттен тутуллан кирбит тугуй саха олчаныгар сыһаннаах. Ол кемнäge янага суйбу сурук пара кайылаактар ыргаларыттан көпүлөт киллер биппин. Как никогда весною на волю хочется, в сердце просится в простор полей, родные доли в бреду мерещутся. Свобода, милая, приди скорей. Күндүл сааска көңүл быстан колут курдук үрүлден сылдьан үлелир санааны ордук ажатара. Онтон да болуу бука Миша оксуха талаабыта. Мин ол туһунан кэпсээтим. Бел бейгиттен саамай наһыыбабыт доробуя тунан мөлтөхпүтэ фония маатыралырга. Кини маатырыңнырга дире үөрэмбите. Онтон мин майгым сигидим эмие кайыга кухан өттөр улар ениспите. Оной бүнөн өйдүүрүм дагана кайыр да кыгам суога. Мен кайыга кахан дагана чыпчылыы да түгәне бэйбин буруйдааһына анжа саагамматагам. Субъективный буруй объективныйга кубулуяр диэн сымыйа
силлогизмы ажасыта гайбатагам. Березовскайда немлиха төһәдә оны мияка күстеренен да кастыга табыттырнихин. Сүрәгә мөйüm кайдак тагынылматага. Тугоңромун кайга онсыл барустан даксыр буйда булуктак буны ди санырым. Мен толкуйдурум. Туга меник өйдүүрүм мөйüm санаам оны саңарарым кепсетерим санаабын этерим кайда буруй булуктагы. Өскөтүн киһи саңатын киһи санаатын кайыр буллак коннук берәде коннук режим бейте сыйга буларга тиер. Мен улам сыйга этинде көйдө билге кален испитим. Киһи буруя суох бар олоробун диэн саныр боллагана кайыг олор орду кырахан. Мен буруйдаахпын олиһин буруйбун боростуун диһанаатакка колобур уорбут бол баяры үчүгэйдик олорары гыммытым хатаммата дир боллаккана олорар сепчеке. Мен көрсүбүт уголовниктарым кыхаммат этилер. Буруйбут иһин олоробут. Не повезло дилере. Настроенияларын бегиттен атынын төрүөтө оннохотара. Мегин кырдак бине улахан жон ахагас дуухалаах тэхекке оғонон аахаллара. Ол гынан баран сери сут сыллара коргую жон майгытын сигаретін олу саджаппыта. Бүтін народ характерин уларыытыгар тирердибита. Миэнэ уларыйбыта. Ол гынан улатар бар Рахметовы Катчагины үтүктен онна эжиим Елена Леонтьевна үтүө сабыдылынан Пединституту текс курстарга үөрэнэр сыллар бар бэйэни кыана туттунар. Бэйэм жулурбунан көжүен келер надата суох эмоциялары саба баттырга үөрэнбитим. Ол иһин кайыллар кеммер быһы майгы санаа она бастыңа тэ. Мерджитин даганы үөрэ көтө хыджылдар болуллара. Хаайыга бастан сен балача волябын ыга баттан көжүттелен ылаттыр түңдери быһылардан туттунан сылжыбытым. Кеннигиден буруя суохпун атагастымыппын өйдөн туох иһин олоробун диэн вопростар үйге кая тутан барылырын сагана кеңнар алжанан испите. Биһиги биргейде биткер муус курдук карактаак, кортоска курдук сентегер муруннаак оңоғунан мен сага типтире атакта Продовскай диэн коколдуун уччодуу бара. Кинеме таңнарыга түбеспит сүүрбе 5 сыллага. Төһө үйректәбите болна кинигени синагара олиһин тыла олус сайдыбыт биле этеллерини кумактан быга катар киһете. Продовскай шовинист берде билеңге память киһите арый эрделен төрөөбүтэ. Сибир нучаларын ажас туокка даганы урбат. Саха сирин нучаларын ленские карбаша дир эте. Оттон сахалары баростол өрттен кебиһен бара. Мен кинелери черномазык, касыгылазык туран берилери боллар пулеметнан төһөр кыргыретим. Каким удовольствием диди илитнен көддөрөр болара. Мен ол киһилин кыгырстыбыт. Кыгырсы берт солута соқтан тагыста. Күнүс ахырбыдыга баланды кутар алюминиевый мискени былжагыттан. Сахан огой, мен киһа баракпытыр кинеха тийдим. Тоқта матрата уяқсуйта соқ қолқы бәйләқті кинехаттим. Мен эйгин өлөрүөм. Мен тоқта барыя соқ бар олорабын. Эйгин өлөрдік міне. Сен 1-10 сылттан ордугу бербеттер. Ол оннугар буруй ихин олоруым. Оқсуғарға да өлөрсөргө да бәлеметим. Продовскай оны сірейді бұғылақ солтатыр эре уяқсуйбіті болды. Эн сақалары өлөртөк болаған. Сақалар эйгіға тоқ қоғаның ордулар. Эн онну күккін кускун. Эйгин өлөрөн сир үрдүн bir сижиңтан қата бұғыам. Өлөрөм диэн тыл кайгы күстүк туттулааччы тылдартан бидестиретев. Ол иһин кемеха солта берилибет болара. Оттан мен инне диэн киһиэха тыл ыһыктыбатах киһи кырдык санаабын эппитим онногу ууркатыңы бадактаах уолаттартан быһак көрдөспүтен барбытым. Жолго табары суолаттарым кебис кас ытыкытта аахсан инне диэн сананыма даганы диэн буяна барабыттара. Оттон Продовскай бекке жиксиммеп быһылаага этаптанан барарыгар мейин кытта ана менен барахайдаспыта. Василь, не поминай лихам. Вот едем копать уголь большевикам. А как хотелось бы копать у них в печенках. Всякое бывает. То, что было, быльем поросло. Мен Продовскай этапкада барбытын кэнне кини сахалары кырттары гынарын туһунан эппит тылдарын санаан кэлерим. Кырдьык инне гынын сөпдө өскөтүн итиндик киэка кыах бердер. Оны сорогор итен ардас киһиргэнери чаллайы болбатах дии саныырым. Пулемет туттарар, оны туохта бургө түбеспет боллааны кыргын да сөп. Катын тыгыр 12 тыгынча поляк офицердарын өлөрүүгө ардас бестилетин эрекетакка патак болуктарын сөп. Пулеметтар араха тутулуннага. Тыгынчанан туохта бургө суу жону кыдыйбыт өлөрүүк сүттер билигин даганы тыыннаак сырттактара. Багар Продовскай ме кинелерден болу. Багар кини ме арга сериге иннегиммыта болу. Кайдакта каан олбоктоох үйөг олоробут. Багар көннөрө ага саяк бала болка бите болу. Ким билер кинини. Ити барта хаайыга киһи майгыта секретарь жанарын көддөрөр.
Бигинен карабыллаачылар даганы сен бир онтон орду баттара. Мен саха кейде булчуппун, булт мен айылгым. Оттон булчут кейде горо. Ыты таптыбын. Кыра гордак биттен да ордоспутум. Түйөйе кыржан баран өлбөт бөтөс диен ыппытын ол сахаян өлбүт бөтөс диен ыппытын ол сахаян ытахан кеһи курдук көмөн турабын. Жол гынан баран биригин биһиги кораппытыга делейбит убаха сагаап чаркыттыра ажа сабааха көрөбүн. Көңүллүлөр болор букатын даганы ханым камсабакка тыылгам кабихим эте. Кинин кайданы миэхэ ыттары кеһи доготторун санаппаттар ардай ахылаах ажырга кыылар болан көстөллөр. Тыынча 950 сылдағы саас олонюга биги биргеде битинен аэропортка ханыгар эскалат тутуга баракпыттара эми олборе эми вышка он автоматта карабыл. Аэропортка хасы дай иннибититтен кеннибититтен автоматта халлаттар ытыры капчаркыттар карабыллаак кайылаакта колонналаракка семе сүүһүнен киһаяннаан агыстан тиербит. Конвоирдар эдер нуча олаттары тиехаленнактерине кайылаактарга ыттарын ускайдыллара. Ол онтон лавчаркалар булчут битер көллүргө анаммыт олоктаагыттартын атыннарын кихини тутарга быгыта кайта тыытарган аллаак кыыллар диэн санаабытым. Каннык таганы кихи догоругор майгыннаабаттара. Конвоирдар даганы кайылаактарга сыыһаннара бээлерин авчарга ыттарыттын ордуга суохтара. Ийти ускайдаахын күстээҕэ кайылаагы бээлерин курдугжан быһытынан аахпаттара. Кахан багарар кая талбыт ытан кэбиһэр карамайдар курдук көрөллөрө. Куахан кеңнээх биитер ол күн туохтан эре санаатал жаммыт конвой биһигини кайылаактар колонияларын магнайгы колония уона аэропорт иккардыгар бер чугас сирге сордоон ахан тириэрдере. Маатыры үөксүү оччоҕо кайылаактар даганы истериттен ордук булатын ойум суйбуттартан эмие утары үөкселлере. Кыыллыйбыт конвой ложись диэн команда берере. Кайылаактар булана карга хатыахтар магарбаттар. Ордук чалбак таксыбыт кемигер чалбакка. Оччоҕо конвой солдаттары үддүбүтүнен ытыылаан бараллара. Ханна барыаккыны өлөр куттал улахан сытаргар тияган. Ол курдук кыырбыт улаттар оскуяктарга диэри сытаргар тияган. Онтон эмие үнтү күргүйден туруран аяннаан бараган. Иннигер ойогоскор кеннигер автоматта авчаркалаага эдер саллааттар. Биһиги барбытыгар магнайгы колонияга конвоирдар кихини өлөрбөтөктөрө оннук төрөт көстүбэтага даганы. Ухуннук олорбут кайылаакты кэпсэннеринен онноогор кайылаактары ахынан туга мени табак килиэп быраган бирбит көңүл жонун катары ытан кебиһэллерехү. Оттон Бриндакикка этаптанан барбыт шахта өлетигер түбеспит Слепцов Коля, Иванов Миша, Кершингольц, Яков Израилевич ол курдук стройдан истектерине конвоирдар кайылаактары ытылан өлөрүлөргө түбеспиттер эте. Миша Иванов кепсэнин агалабы. Сайын отмас көгөрбүтүн кэнне кайылаактарын колонналарын Бриндакит бөйлеген конвоирдар илжестектерине холоочу голоктаа улаттар көрсүбүттер. Этихи болбут урукуттан өстөктөрө бүтө дуу саала халлааттар олоктаа улаттар сааларынан кырбабыттар. Онуга инники хер кайылаактар конвоирдар эмие үөкпүттер. Кыырбыт саллааттары эргилле төспүттер да кайылаактар тылаан барбыттар. Казда кehülbüt баарбыт колонна инне бахылыр көһүлүр жон өңнөктөр местелер болара. Слепцов Коля мәрҗитен инники талхар эбитеһү. Жолго кини уонна Кершингольц тарылды батактар оттон Миша боллана инники таласпакка колонна кеннигер сылдьара эбитеһү. Онон эмие туохта болбатак. Кайылаактары ытыы кенниттен сурактарганмыт. Бөһүөлө колоктоохтора кайылаактары катары кексен конвойга саба түспүттер диен. Якутскага кэлбит комиссия эмие онна иега хатабыт инне гынан туохта буруя суох кайылаактары өлөрбүт жон туохта буруйга тексибетактар жон утты өлбүттер. Конвой саллааттара авчаркыттарын успейдан кайылаактары тырта кайта тыытарга үйрөтеллере. Онтон бээлерин болланы партийный политруктор эмие ускайдан кайылаактарын өстөктөрүнөн аган каннык даганы ахыныта суох сыһаннахалларга иителлере. Ордук ону ылынымтыа саллааттарынан пятилетка холкостаахан сагана төрөөбүтэ октябрёнок пионер комсомол иититин барбыт кара народтар башкирдар буряттар сахалар эте диен ахталлар эбит. Конвойунан үлүлэбит саллааттар бээлере. Болумна большевистская пропаганда туманыгар кыры ычалаа жон киндер ордук мууннактара. Бриндагикка тылааханы көлбүт жон кепсэннеринен онно бар азиат сирейда саллаа жону үрдүнөн болбакка кайылаактар колонналарын тирентуан ытылаабыта диллер. Конвой саллааттарын уонна кайылаактар икки адыларынага кихили кепсети булгуччу бабуллара ол ихин конвоирдар кайылаактар тустарынан политруктар
капселлерitten ураты туда билбеттера. О өскөтүм билеллере боллар Терехов, Гуляев, Оконечников, Фишер, Соколов, Кодукл, Костав, Онюттор, Яковлев, Кершенгольц, Платонов, Кодугуш уталдары. Кузьмин, Ганя, Федоров, Афония, Иванов, Миша да бихикки бедрин кудуголаттары кырайма кихили собастаах боллахтарына кайдак илилere баран ытылы туруктары битей билбеттер эте бихиги нормальный жоммутун. Мен Кайгы түспүт фотографиялын жылабыттан көрбүрүмже сире карак болон олорактуубун эбет. Жиңне кайылгаттан айылыбыт преступник илебейтинен. Преступник качеството жүһүмбер сурулуукка дылы. Маннык жүһүннэ абадолаак ке кайдак тугаме буруйуң орбап болуй диен бэм итегайы курдук. Эге хаайыы таңаһын сабын таңнан үлага үйрүлден ихер кайылаактары көңүл жон көрдөхтөрүнө кайдакта булук-бутуй онуга дагана анаа менен таңыннаран сир бор сирейден эрдехтере. Солженицын ити система дир. Хаайыы барта даганы коммунисттар олоктабыт пенитенциарный системалара. Берт каракай ымпыгар чымпыгар тия аттарылдан оңоһуллубут система эте. Бытык ылжыбыт. 1909 сыл колон тутар үскүнүн мен суу бар курдугойдүүн. Биһиги колубутунан тула өттүбүтүттен конвой ыттара арыыллаах аэропортка баран үлелээбиппит. Туттуулара каттылары үчүгэйнен, кыйыларынан, котоллорунан Беларустар дойдуларга сиддеригер үлелээбит үлелиякта жон этилер. Мен ордук братты пришиштер уонна Серафим Хамитцевы кайгаабытым. Көңүлге бэбит кене диен тутуннактарына ханнык дөлөнү тулутуу суокчон. Жиңна Беларус баанайдара. Оттон сери саңана улааппыт эдер өттө үлелээбекке Европаны кериен таксыбыт, лагырдарга сылжыбыт, иннегадан үлага букатын даганы үөрияга суога өтө көстөрө. Киннер арай сери кенниттен Саха Реге сылкаа кэлен бирискелерге 200 сыл үлелээбиттер, саастаа өттө бадага үлелерин акталлар эбит сорогор канна бааларын уннан үлелээн алаллара. Ол эре тута кибеме келен перекур, работа, не медведь, в лес не убежит, детерере олорунан кебехеллере, табакты тылдарын ыстыллара, күнү жылы ыталлара. Отто ол кепсетиге работа дурака любит, от работы кони дохнут ден хаайыы өһүн коһоно үгүстүк туттуллара. Беги сахалар агаяқпыт, жомму кайдак тутталларда ол кордук туттарбыт. Туран үлелээтэхтерине үлелирбит, олар докторуна олорорбут. Туох болон чорбоңнуохпутуй. Мен 10 сылы чиэни үлебинен борустуум диэн санаабат этим. Кайга ким дагана оннук санаабат эбит. Сибиригин жон үлелияктерин багарбаттарын, агаяктык үлелээн үгүһү ласатыылларын, уопсайынан үлэҕэ албын көлжүн сыһаннарын үөскээбит биир төрү өтэ хаайыы. Коммунистический режим мөлүйөнүнөн жону сүрэҕэ суох болар хаайыы кыһатыгар уган кини ол осколатын чиэре сыыппыта. Кини кайатар даганы общество олоҕор сабыдыыла суох хаалыар табыллыбат. Большевиктер теоретиктері бәлерін туғаларығар мәрже қаят албыт әргітер иетчаға суа диалектикаларын соқуаны бұ сырыға кенелерге туғала абатаға. Режимнерін көміскәтаға атыран қайбы жонлары онны кейрен үлеләбәкке үлеттен тәйін режим мүлтүргер ақсыргар улақанлық көмілес бүттірі. Қайы үлеті туғынан ыраған әтей. Күйіс өттінен көйен үлелеті болан, кулут үлеті болан. Бэйэн тускар, эн бэйэн бағағынан үлелер боллақына үле, төһө дағаны ғырқанын хин чәпчәке, бэйэн бағаған утары үле, сүс төгілі ғырғыр. Мен оны ажас кірердақ біттен білебін. Бейгі декі мерің сәңін суық болан ұл барыта бұрдықтардар тааска туырақ бұрдығы мәрген леппеске оңыстан сейді. Леппеске күн айы сиенер сүрін ағалы кәті. Бұрдықтардыты күн айы үлеленер олыс дағаны үгіс біременілер, олыс тағырақан қоғаған үлі болыра. Сайылық оғылары сөтөлі моңотойду оңы барар кәмнергер титикке әнірі бұрдықтарды қалаған. Онтон қолғыз үлеті сайыңы түйін оғыз сейтейті, хассаданын ұтуптан оғығын моғыр түхе сығаған. Беге оңы көр жарықта шемәуке ирас қаланнақ оғыз аспыдын, кәменініне бұспыд, қолғыз бірге жерін абағы көрірбіт. Кені үліға соруен ихерін көрдіқ бүтіне Соруя ихерин көрдөх бүтүнө саха сатырбыт. Көңүлгүн былжан, күһәйен үлелетер үле кухаганын мен онна маңнай билбитим. Кону коннох биреме ахан истаган айы, кулут үлетин ырахана, кинок суuta билден испите. Төһө уннук бусалганы, каханга деремин тулуйомуй, ама ханды кеме быз суокту. Кулут үлете бары
бүтүн бэйэҥин оборон тимидден испите. Я твои письма получил, за что спасибо. Работаю, жду этапы. Здоровье нормальное, самочувствие то же самое. За последнее время редко пишу и читаю, так как вечерами после работы очень устаю ден. Ол кемге янаға сорбуппун. Сергех, оны маны толкойдур студияны кулу түлетті тугунан да интерьерге әбәт, оргуй сененден камсыр сылба, ол сылбатынан әрі анамыт соруғын тыыннақ турур қайылаққа кубулту оқтақ боллаға. Жа қара сор дейді. Мен үлеттен илистен кея санаам түһэн келерим, оттон фашистер биһи олора землянка от барук сорук тымны ете, онны сиктяк солома теллаққа отуян туран баран сасы дөйлеға, әме өлеға тақсырын. Барук сорукка чаһы чаһынан чаакы болан, қахан конвойдар ағалдарын күйтерін. Төһө хунду конду керейденеріңе бітей. Оттон иннигер этап күйтере бағар сарсын бағар өйін билбәккен қаханын. Иванов Мишина қаябыт тәннене этапка аллах үйін бір ескетке бір дакика ұппыттыра. Қайыттан тақсан баран Миша қайдақ сирге төбәспетін бейеға кәпсә біте. Бараларғар сабыла грузовой масыналарға атақтарынан тәбе-тәбе үгәсемен испиттер, онна Якутскайга мәрджі көрер бағына кейті ордық нахалабыта ден күйген етері Миша. Күннері түйіндері айыннан бірінде кеккетір ерпиттер, онна бүйөлекке барылағырға бүйонағыз ыстатыялақтары бараларын бір барақ оларды бұттар, көміс қостур шақтыларығар, сатығыл жәлдері бүт сирандығар киллерін, көмістәқ паруданы тачканын тастар бұттар, хүлбе үст тачканын тастаққына норма пайокынлағын карцергал орбаққын. Бригадирдері уголовниктар болалар бит. Саха кейтке көңілі бұстыбыт әдер кейеға күн көрін салғын сылдьян сайын кәрен тұрдағына көйәллән сирандығар түһэн үлелер саға қоған ғарахан суға бит дебіт әмейша. Ол хылдьян үрді қайла сірге өйрәмәтақ кей аан маңнай давленията үрдән ғырджыбыт. Мегін әме онлық күйтерін сүрәқпінен сәрейерім. Арай ол бәлие кейе конвоирдар бегіне орды күйеған маған ұттарын дәлбе Ускайдан ытыттарары куттаатылар, ордук кырыптаннылар. Бричинете ден бир нучча улы уголовник оруяк күрәре оңостун мутун туттулар. Үле чаа бүппүтүгер кайылаактары колуларынан устройдаттылар, агы болла, арай аксанлары сөп төбәспәт. Иккистен ақтылар, әме үстән әме. Конвой аксан сөп төбәстәна кайылаакта бары бар боллулар диетаған әрі үйеге тұрар қарабылдары вышкаларттаны ғараллары. Кехей тағыз болбутығыр конвой саллатыры сүйділер көттілер үлеләбі табиектері чүччейділер өр болбата бір олу таратчы тұтан ағылылар. Ол үләбер үліуен қамадын істібәтағым дейір. Уголовник үлеға үліхүй бүтіхі. Ол кені бұруя бейеға барабытыға сөктерілінне. Барақ бар керербін катарафонила Данил меяқа соның кәпсиді тойдылар. Доғар бұтықы жыбыт. Дениккен bir тыңнан сибген eydiler. Данил колутунан мишерден уахаттай бут оттон афоня кайдара карага атындык чагылыйбыт. Беги землянка барак бутыр уот кыл коп кой бутыкта хохол гоньор бара, мен ол гоньор ру саны түстүм. Ырыйдын, ол эме тух кехисерге хонуна боллагай. Ыржы боллар ырыйдын улахан эбит. Тахаржатагы настроением салгытынан кагы соосту хоройдатым. Мен кеметер бин биле оксон жонум сипсие түсле. Суох Кремилләғы бұтығы жыбыт. Жонум саңлан исқоғаны болбаққа әргәқсейбі сирейді қарақтар кіржік дағаны қағандағаны болбатақ суол тақсыбытын өйдөтті. Кремилләғы бұтық бін коласпын атчатамын. Сталин до. Кини. Туғы істебетін мейгін сүлігәхінен төбіға бет-бетті дөйітті. Кіржіға Сталин ғылжы кеге көдудыр обияла әңін болу дей санабатақ болан сағын тоқары бейгіні абыры кәрбит тыыннаақ таңара көрдік сананылара. Таңара ғылжы өліе дейін кені тұғынан кейеқа сөпті бәр мәрейінен толкуйдан батнаған еті. Өйбір ара саналар күлімін әспеттірі. Үті өрер ені. Радионын берділер фоне салғы істемігіне біті. Қараты ғылжы бұта болар бұқа бүтін союз, сөбеске союға аймықтыра соғаты. Кейәңі соның әме беректірі істәрі дебіті Данил. Әме дағаны кіржік, қыра ғырыны сөбеске нұрыққа бартыға тұғын дарбы яқтырай бала тұттар бұт болан әттіқтірі. Землянка бұтыр қанық дағаны кейе тағар чумпу, бачуму, бұт сақ сабардабыда бары салғы туық боларын кәтеспеппі. Кейе радионың правительство білдер етін бербіттірі. Барақ бұт орда туға тұрар бұлақы стол бұт үрдінен бағанаға ямма қара тәрелкары репродуктор тағығар бары мұстуы бұт. Правительственное сообщение о болезни председателя Совета министров СССР и секретаря Центрального комитета КПСС товарища И.В. Сталина. Центральный комитет КПСС и Совет министров СССР сообщает о постигшем нашей партии и наш народ несчастье, тяжелой болезни И.В. Сталина. В ночь на 2 марта у товарища О.Т. Сталина
Когда он находился в Москве в своей квартире, произошло кровоизлияние в мозг. Сталин потерял сознание, развился паралич правых руки и ноги. Наступила потеря речи, появились тяжелые нарушения деятельности сердца и дыхания. Ден билбитэ. Товарищ Сталины эмтирге самай басты медицинской кадрдар төмөллүбүттер. Мен жай тагайбитим. Ырыта улахан эбит. Өлөр тиллер оксуутуа сытар болан үтүндүк биллерини бердактыры жакайхар Афония биллибетинен мигин өттүк каспыта Даниил Колутуна мишердире. Атын кайылактар тугудаганы саңар баккан ара параларга гаспыттара. Ара Иван Сорокин манифеста күүтүң дебите. Тух манифеен кемерейпыта. Саңа император bir üstölge olororgar hayatар даганы амнистия туһунан манифест таһаратчы. Бигини үөреппет историяларга ол туһунан суага үөреппетактара саңа да император bir üstölge олор бутун көрбөтөкпөт. Куттанан тардынан амнистия туһунан сеңербетак болбуппут. Кутталлах тема устарганныга Багарбака Иван Николаевичтан бары да тәйе туттубуппут. Кара каймы Сталин ыржыбыт күннергер магнайгы колония туара улахан улар ыйлары күүтүү таңаһынна кеминен олар бута туох болар өлөр ду тиллер ду. Тилиндаганы биһиги жылгабытыр ханлык доллары күүтүлбәте. Кеннеки кемнер событиялардан көрдөккө карты кеметикс сымныктагыр народтор улуу сердиттере мударайт родной Иосиф Виссарионович режимин өссө кытаатындаран испите. Бел Кремльгер врачтар үрөн калааттак өлөр өксүттер көстүбүттере. Коммунизми бир дойдугу тутуу ыракан уонна устук суол быгылага сердит туох бар айылгаттан берилибит аханыга суох айылгыга барга барта наада болбуто. Оттон аннара дойдуга бардагына ол туһунан кайылаактар китчеччи кырыллыбыт төбөлөргөр араа сүгүс санаалар кыламнаспыттыра. Доношчу түгүс эте тастаргар буктар бакка эстерге тутаатаабыттыра. Ол сырдаабыт карактарыттан мишээлдери ыттайбыт уостарыттан эндепекке тайыллара. Мен санаабар Советский Союз сүрдүнөн барытынан мөлүйөнүнөн Гулаг олоктоохтор Сталин өлөрүн тилдерин тыымакка да катестактары. Кинилер өлөр тилдер Гамлетты кии боларду вопростор онтон бухачы тутулуктаага. Сассердай аэропортка үлага тахсарбыт кодук тахсарбыт конвой саллааттан үөксүүлөрүн материаларын ортотунан аяннырбыт. Багар үөһэттен өссү кытаатын диэн ыйыгыл быттараду битер сирдиттери ыржыбыттан комайны кеңнерин аадыр койдубутаду. Конвоидер ордук кырыктан мыккадылы болбуттара. Биһи бионагыс ыстатыялаактар бригадилерге кимтен тахсырта болла саңа турдагана тарганна. Булагы көрүң булагы онно кара каймы бар боллагана өлбүт диэн кебиһиң. Мен кырдьыгы эттектеріне Сталин үллоғына қара лентіне ұяба тақтарына кемеға ұяқтары дейханатым. Ленин мен төрі менен өлбіді. Онтан ұла тойын өлін көддөреліге. Сталин 30 жыл олырыры. Оның государство бағылығы үллоғына қайтақ боларын білбететім. Кеге кығаннағына мәжесін дәлей үгіз кығыл бұлақтан аэропортқа чуғанын бұлақ суғаты. Арай ыры-ғыраға бәрт сыты қарақтақ кеге қарағайрек ұлар сиригер бұлақ көстірі. Мен очолығы рағы олыс үшеді көрірім. Окулистер этеллеринен қарағым 2 сыла еті. Беги күн айы үліға тағыстар бітірі бұлағы кынастар кығалғатыр түстібіт. Сағыр біт Белорустар кәрен қайы бүгін Василь. Туық көстер улары бар доодиен мегіттен ұйыталдар. Соқ туықтағаны хуақ. Беги бұлақ туғынан кәпсетебіт. Үлекәнеттен барақ бітір кәлләқ бітін әме кәпсеті кістен бұты көлді бұтын туғынан. Афония қараға бұқатын атынлық чағалыңны советская медицина күстәқ тиререлері болу дейді. Өлір yoқтыры соға. Оттан Ленин өлбіте де өрөйбетақтары. Отчолорға сайды соқ боллағы. Оттан білген сайды бұқатын атын тилиннағына жай еден. Өлліғынан орыққа кірдігінен тияқтары дуа. Мен сар бағалығын, Афония мен сар бағалығын. Әппетақтарынан тағана көңіл бейге оны қанттан білек біте. Мен аға түйебін. Аны қайы үйеға өлбік кейіні ұрыйды дейі жалларду. Афония мен мақ бәддірен тоқту түйер. Ама қайы өлігері тоғат жоға дұрубиятын туғынан бүлітен оңырын onun arokka taharan maşaydan allar qata bugатын чып кистиетилер. Оттун эрдеттен оннуланын оңостор боллактыра. Соқ оннук болбатак ылжыбыта кыржык болу. Ката хотору үтүөрдө дияктере. Советский медицина нахалхан сайдылагары кене кыгар итагайар бит олус эте. Ол кемге барыта бияка ордук наукага, литератураға, искусствоға, эрге хытыяр уаны сытыян биппит капиталисттар дағыр, саңа шәбдік социалистическа өй сана барақсан балысқанлык сайдара, Пединститукка үйені хырттақпытына политэкономия лекциятыр бір ученый капиталисттар объективный истина турбаттарын жигнаа научный социализмы билбеттерин быхытынан бары акаралар ден турарда. Кәлин ханата қолу ученый бәйті төхөй дөға біті болақтатаға.
Афоня бихикке ол киһэлэр көскөтүн Сталин өллөҕүнэ кини оннугар ким буоларын таайа сатыырбыт. Улуу сирдити ким солбуян хаалыы, били Ленин өлөрүгөр кинини Сталин солбуян хаалбытын курдук. Вот как первый сокол со вторым прощался, он с такой речью к другу обращался. Сокол ты мой ясный, час пришел расстаться. Все труды, заботы на тебе ложатся. Кырагордахпыттан саңа оны маны билен эрер өйбүтүгөр санаабытыгар эллеммет тойга ыгабаттаммыт метел сирее болан уларыбаттык Ворошилов, Будённый, Молотов, Калинин, Каганович, Микоян мөссөннөр олорон калбыттара. Кинилер үгүстере суога оннан сылдарга сол буллубаттара. Бу аэропакка бар партия мудырга дебите улуу сиржит. Арай кеннеги кемге бихияка кырайдак бедеттен иңмет сиржит соратниктарын кеккетигер атын жон кыбылдан бутуйбуттара. Маленков, Булганин, Хрущев. Кинер туо жондорна фоня бихи билбететибит. Бихи да болуду. Ол кемге олоқтақ партийный элитаға кирер табарыстар билеллере да сарбаға бите болуы. Сталинді ким сол буйой, кимеғи керехінеп бите болуы. Уходя от нас великий Ленин завещал. Мен кытаана көріңна баяннай кихиттен Булгагинтан салдар этим. Бу кихи сол буйдағына сиетелире болуы ден. Афоня болланы Сталины Маленков сол буйо дире. Кини партия КК секретары 19 съездка кини докладын орбута онна кеннеги кемге мие Сталин kodugnar кийтилик кетер кини тахаттан араксыбат эте. Кырдик Маленков кайдары Сталины үтүктен таңна сатыргыдылыта. Хрущеву биги билбет таңна аксаңа олокталбат этибит. Биги күпүт санабыты Сталин олус өр ылжыбыта. Ылбат бербетик кадынан сыппыта. Челбөтө өрө таксан ылар кихи болла. Кас кихи Афоня мекасибигинегер. Тиререллере болу советский медицина күстәк. Оттон Сталин тиллите биһига куһагантан агалбата ырылыччы көстөрө. Мен билигин 1953 сылда олунну хүлбәттә күнүнәгә Сталин ырҗанере инненәгә правда хагыты арьябын. Свободные народы повышают бдительность. Ден передавиться бәҗәттәмит. Онно Ленин 1910 сылдака во всех странах бешеное сопротивление буржуазии против социалистической революции неизбежно, и что оно будет расти по мере роста этой революции, дебита ахталдывает. Оттон Сталин 1910 сылдака сопротивление эксплуататоров не может не вести к неизбежному усилению классовой борьбы ден этите агалыллыбыт. Балатча хунус статьяга өлөрүк сүт врачтар Болгарияны утары Тито фашистской банда такирита тахсыта американиста Кореяны серилилere китайской католической миссионердер бортула жайылара Польшага барагылыбыт американской диверсанттар Чехословакияга троцкистар бандаларын заговорын суттагын американской империалисттар шпионнары сергех серектага болу күйрүтө ажаснадатын правда бетин передавиться тыгар кечен белетир. Онду көстөктөр кытырык сууну кытаатыннарын ден үөһэттен биркәсти ыя сиретолор докторуна биһиги хайдактаганы көңүлгө таксыр битер жылкабыт чепчигин туунан санаанды көрөк кыаллыбыт эте. Ол иһин дириң далайга тимирен эрээчилер үгөстеринен биһиги эрийдээхтер олус күүрен олус ыксаан туох таксырын күүппүт. Колун тутар 6 күнү үмүтэ биһиги аэропортка тият раак көстөр булаа үгөспүнөн кыңассаспыппыт бу сырыга туара көстөргө дылгымбыта. Доготто көрүң эре туара барга дылы биһиги кайгытаспыппыт. Махугун оңорон тыла суох болан булаак тенейбекке сууланан турара. Кырдьык туара бар. Ол кемге эмиске тыл булагы арыя биерен телимнеппите. Бар, кара каймы. Чорная полоса бары бир кири кагытабыппыт. Ити күн дуанна оле таксыбатага итинне манна мунюстон чокчохон олорон хаайыы эмиске өтөн кирбит сонуну кепсетербит. Теперь жди манифеста сарукин тулалрачуларга кепсире. Кене каябытыттан даганы иңнеге хет олуга суга. Кие төһө даганы конвоирда тулай түттөн күргүдәтелләр үтүөккән настроениялар жон баракпытыгар тийбиппит. Афоняла Данил үөрө көтөр көссөбүттөрө. Бытык таңаралаабыт жо мантын ла кайда болар күтүөң дем болбута. Каятар даганы улары таксыктак. Улары бу бартын орду куханы агалын сатаммат. Олгынан баран Афоня бихикке советская тутул самай сөптөөр кини каандаганы туллаңна батыгар саас үйө тухары келбитигер чакчереллак. Онну көйү төбөбүтүгө каракый саас бытыттан симпип болан
нар үөһэңи тойоттарere уларыяктыра олох уруккутунан каалыы диэн испитер улаханнык жиксинербит. Улахан уларыылар болуктаран кайдах тааны тайар кыахпытта да жогорбутта суого. Ол эрээри Сталин оннуор олорбут киһи кайда политиканы ытарыттан биһиги инники олохпут жылгабыт тутулуктаагын сэрээбит. Оттон уларыылар боллааны өркүүттербетахтара тута болбутунан барбыттара партия муудраха мунжуллубут опак жоно бэбэлерин иккардыларыгар дуолан оксуһуу суолугар туруммуттара. Сталин өлөрүн кытта өйүңүтүттен сагалаан булаас улурайбытынан барбыта. Верховный совет президиумун председателинен тоғара баяннай диэн билер кихибит Ворошилов болбута. МГВ, МВД кол боспуттарын берге баһалаабыта. Военный министр Булганин болбута. Кулун тутаргон төт күнүгэр Маленков ысыскапы кыгы секретарыттан басколаммыта. Политическая аренага саңа жон быгыласпыттара биһиги тая сатырбыт күүрбүтэ. Маленко берие онны биһиги санаабыты эмиске кантанера бар болбут Хрущев. Колубутунан биһиги ити үс жонтон Маленко болу дир санаабытын колуп батакпыт. Онука биһиги талар кандидатурабыт Сталинны кителин капитинен сылжыбыта. Итини биһиги конвоя суо жон кистян агалар кагыттарыттан каржыгына саңала кара тарелка радиобуттан билербит. Бир суол биһиги качулка эте. Төһөнөн улахан уларыгы үөһэңи буластарга таксар да очунан биһиги корду болуктага. Иван Сорокин эппит манифеха амнистията кыржык өр күттербетага кулун тутор хүлбэхетте күнүгэр таксыбыта. Амнистия киен улахан эте. 5 сылга диэри түбэспитте барбас холомуттара. 5 сылттан үөһэ сороктактара аңара сотуллара. Оттон политическай буруйдааһыҥҥа кырадаганы чепчети суога биһигинен ха хомаппута. Советскай булас өстөктөрө болбатак туһалаа жон уголовниктар магнайгынан көңүлгө барбыттара. Ол гынан баран сороктор магнайгы колонияттан коракка сете тийбекке уоран талаан икистен кайылырга төннүбүттөрө. Онон көңүлгө агаяк час болбуттарынан киен тутталлара. Оттон төннөбөтө готто сооруу материкка суйгумута. Кини кораттарга тиен тугу оңорбуттаран тугунан жон кепсяниттен хиллибите. Хрущев саны 15 миллион кайылаан басколаммыта диилдер. Ол советскай диэн аттанар общество мэргитер секретер туохтаганы белине кааллар батак болуун садаммат эте. Магнайгы колония үлләңнәс кихите эмиске мелес кыммыта, онуха биги тоғота бите болла биһиги хайылақтар ону үтүө чинчи курду көрбүппүт. Лагырбыт начальника Мовчан диэн майор вақтыға эмиске оқтон түһөнөлөн калбыта. Эстен эрер колония белиете диэн быһарбыта тириха фонер. Ол эрери кини улаханы сыспыта. Колония эстер белиете да ханата да суога. Биһигини политическайдары бычыгаратыга быһылара биллибетете. Колония олус кутталла рецидивистер онна биһиги калбыппыт. Бесыйын уон күнүгэр эмиске биирие народ өстөга болбут үһүден ихиллибите. Урукку ымгыбы үлөһеттере кини жону кайыллыбыттара, опсайынан ымгыбы авторитета түспүтэ. Кини оңорбут жылаты улаханнык сыгана тешепчээбите. Сталин өлөрүн кытары коммунистический режим сымырга барбыта. Муус устар түөт күнүгэр үрүн калаата өлөрүөксут врачтар буруя суохтар диэн тахарбыттарын туунан арадия ихитнербите. Отыйгар ымгыбы следственный отделын начальника Рюмин ытыллыбыта. Көңүлүһүн үңсү. Кайга хоммут хетте үссеттон сетте ходугум устатын тухары көңүл туунан санаабатак күнүм диэн суога. Көңүлгө боллагана урулубут бириге бербин көтүттердакпинере таксыллыктага. Мен санаабар бириге бербит самай кеберак сере кини жиэга бияка бионага сысты он бирис пунун олата группаны соңнабыттарга сытара. Антисоветская националистическая бөлөгү ымгыбы төһө да оңора сатаабытын ихин ажас кыллыбатага. Олейн ырысыбыстыр Верховный судын уголовный коллегиятын быһарытынан ол пун көтүллүбүтэ, биһиги ол таксыбыт жиэгинен кириэхтэага тибит. Санаанда көддөга кайдак тустугунан жон Дьыл5ам бир куучага холбан суттуу көсөбү. Колобор Чурапчыга билүүгө жокускайга күргәннәбит үс күйеге бир процесс оңруукка сөптө. Очотугар боллагана жылы көтөлүдөн тустугунан үс аңараксан суттунар төбөктөбетигер били бирге чөмөктөммүт буруйбут үскө үллерилден кытчан очон сокон кыян кабыл эбитеду саар багате. Онука эби кистен силесиям гыбы сведебетелдере кайда жонун туакка жулугалларын бигиттен тугу мажолларын билен бука биги хилесия туттунуу теме улары яктагате. Олихин афоне бихикке кахан тахарыктарга дере туох бар үккө аңга туох бар инстанцияларга бараларга тие үңсөр бир биге хананылыммыппыт. Афоне Москвага үйренмет ону маны мигиннаар ордук билер кургазордах кихи андойдуга кихи бравын көмүскөр орган хынты
барыө самый бүтертиһак битигер Советский Союзга кырдьы булбатакпытына онно суруйуохпут диире. Бука онно суруйдакпытына өлөрүөхтэрэ бите болу. Бастан үйен уопса үтүрмэҕэ түмсэр битигер сүбэлэһэн көрбүппүт. Онуоха Иванов Мишават биһигини кытары ажа сүбэлэспэтаҕа коммунииха каньяа таппыта. Силесияга билинен баран хайта эһиги мэлдьэһээригин агаттиан утарбыта. Мен сукка билимметэҕим оттон силесияга наһаа ыкпыттарын түрбүттерин хим билимметим. Күүлэн билиннеттербиттери диэбите Афония. Мен боллаҕына ажас өстөөктүү санаан олорон эппэтэҕим, семинардары ыйыппатаҕым, онон буруйдааҕынан бэйэбин билиммэппин диэн көрбүппэр Миша ымгыбы следователлерин силлогизмнарын аҕалбыта кинилэр курдук эппите. Эн хайдах та санаан эппитиҥиһин онтукон объективна син биир өстөөккө көмүлөһөр өстөөктүү буолан тахсар диэн. Субъективный, объективный буруйдар. Итлер тустарынан следователь тылларын үгөстүү толкуйдаабытым, онна бэйэбин буруйа суоҕунан аагыммытым. Онон Миша даганы ымгыбы да следовательлери этилерин букатын ылымматаҕым харса суох үҥсэргэ анаммытым, онна үҥсүбүтүм. Оттон Миша боллаҕына буруйун билиммитин, буруйдааҕынан аагынарын быһытынан СССР Верховный Советин председателигер просьба о помиловании суруйбута. Афоня биһи боллаҕына буруйа суохпут диэн үҥсүбүппүт. Онон хайдаара хатамнята суо икки аҥы суолунан айаннаабыппыт. Ымгыбы биир группаҕа холбаабы дьоно саатар тыыннаах болор суолбутун көрдүүргэ сахалар үөстеринен бииргэ холбоспокко биир тылы булбакка тустуунан кайдыбыппыт. Эгэ ньоҕой өһөс мугутаан иннибитин бириэхпит. Биир тылы булуохпуттуа. Березовскай эппитин курдук. Муода жоҥгут бииргит билинер, иккискит билиммэт, оттон үһүс билер билиммэт икки ардынан. Төһө даҕаны бараны бартын билэбин диэтэр Анатолий Березовскай былыр-былыргыттан баһалаан көһөлөөн кэлбит народ сахалары үстен үгүс боллахтарына сатаан түмсүбэт гына үөрэтэн кэлбиттерин билбэтэтэ. Гинзбург крутой маршрут диэн айымньытын ааган биллэххэ субъективный, объективный диэн сымыйа куоһур тыынча 937 сылдаахтан партийный репрессивный аппаратка киирбидэбит. Кини маннык суруяр. Я никогда не думала, что Ярославский, которого назвали партийной совестью, может строить такие лживые силлогизмы. Из его уст я впервые услышала ставшую популярной в 1937 году теорию о том, что объективное и субъективное — это по сути и одно и то же. Совершил ли ты преступление или своей ненаблюдательностью, отсутствием бдительности лил воду на мельницу преступника, ты все равно виноват. Даже если ты понятия не имея ни о чем, все равно. Үкчү биһэнин курдук. Туохтаҕаны куһаҕаны санаабакка эппейт. Ыйыппык бол, сен биир буруйданаҕын өстөөх болагын. Билбэп болан биһи хаайыы үйэҕэ 37 сыллаахха түбэспиттери катылаабыппыт. Гинзбург кыһыйан Ярославскайга саҥарбыт эбит. Ну, хорошо, я не выступила. Но вы-то не только выступили, и еще сами отредактировали эту статью и напечатали ее в 4-томной истории партии. Почему же вы судите меня, а не я вас? Ведь мне 30 лет, а вам 60. Беха чутауга саспыт отутта болбатагата. Беге ахпыт үреппит кинигалербит Маркс, Энгельс, Ленин, Токарев, Башарин, Ионова кеннере. Беге төрүүделик битне осколага эре үөрэнэ эрдак битне суруллубуттар эте. Биһиги кинилерден били эре сомсулуппут. Тоолин өстөг атыран түрмеге олоруктаакпыты. Итинник этинеха майгынныр санаалар Афоняга кирелдере. Суруйааччы киеха олордук атагастабыллаактык ордук сытытык тиере. Кини бейтин үсүйтүгөр олтугунан суруйбута. Оттан мен ондук суруйарттан туттуммутум. Саха народун аяк аксаана интеллигенциятын суох гыннактарын даганы. Онтон биһиги балыгыннабыт чепче суухтаага абранарбыт биллибетете. Уонна ымгыбы следовательлere кыпжыгырыылларыттан көрдөккө суох гыналлары даганы олус өрттөн болуу суох курдуга. Тыынча 937 сылдар тымлы күлүктөрө субу сабардаабыта. Мен бастагы кассационный үңсүүбер буруйбун билиммеппин диэн суруйбутум даганы РСФСР Верховный суд уголовные делаларга коллегията находит необоснованным и неподлежащим удовлетворению ден мэгдитин сурьер формулаларынан аккастан кабиспите.
Мен бәйім дағаны ымгыбы ис түрмәтергә баттан сытыран соттар быт үңсүйбер жылабытын көтөрүяктыре ди санабат болан бәкке хәринен тардынан суруйбутум. Көннүрү бириге бербин кытары сөпсөспөппүн билдерер сыллаам. Тыгынча 912 сыл бүтүтүгөр магнайгы колония таксанарги кеңен кайылактар саңаларын санааларын истенере баран суруяр кыак көстөбүтүн эрекеннеже оңостон олорун үңсүүгө кирбидим. Бәйбер үңсүүм копиятын уонна туох эппетыларбын сурунан ихер анал тетерээттенбитим. Сибиригин онно көрдөккө бастыкы жиңнаа үңсүүбүн ырсыпысыр прокуроругар тыгынча 913 сыллаакка 90 күнүгэр ыппытебиппин. Ырсыпысыр прокуратура тыттан туактаганы билбитэга ымыйын күнүгэр запрос оңорбуппун. Биллен турар өтүндүк үңсүүлери лагыр начальствотыга билдербекке конвоя соох жонунан кистен ыытыллара адрестамыт конвейеры кинилер коракка почтага төһөрелләре. Ырсыпысыр прокуратура тыгар уголовный судебный отдел начальника юстиции старший советника Митрофанова ден көрөн баран проверено и приговор найден правильным ден эппеттәбитин атыржагын хүлбебес күнүгөр туппутум. Ити кемге эппет ылы миннине Сталин өлөн амнистия билдерилден кайыла бага таксар кемете. Ырсыпысыр прокурорун эппети мелигде диханан мен тыгынча 913 сыллакы ымыйын 16 күнүгөр аны СССР генеральный прокуроругар үңсүүрү бутум. Саңа кемнер келлактара болуон тукабар 5-19 күнүгөр жалоба проверяется, результатах будет сообщено дополнительно. Прокурор отдела по спецделам советник юстиции Евплов. Ден ымыйын хүлбебес күнүгөр ыппыт эппетин туппутум. Үйөрүү улаханын үйөрбүтүм. Ымыйын бүтүтүгөр ду эбетер бесиен сагаланыттыгар ду бидде мигин вахтаңырдылар. Онну тийбитим опердерим кохо болора ду bir karakay kosko полковник чынна ортон оқтақ кихолор эбит. Онтукам ымгыбы кихите болан берде кепсети эми ымгыбы ис түрметинни барда. Олар әрі бұсырыға мен куттанматым, куттанар кемим аспыт кепсети бит тағаны денетихим өккөрик адынан тылох ақсытыр кыбылуйда. Эн буруйдааһыҥҥа билин Дирзайцев. Мен буруя суох кені олордоғыт. Син bir кырдьыкпын булуон мантан тақсыым тибин. Буруя суохкар манна олора ондуо диэн баран эмие немилихар куду тарбахтарын решеткалы тута караганан имненер күлүөлек сыгаана оңостор. Син bir тақсыым. Не издевайтесь, не подмигивайте, я уже все это видел у немлихаре дибин олускыган. Өсө манна тақсан элек оңостолора ваккатын дихана. Урукку куттаным кыһыйым абарым солбуллубут кыһыйынан абарынан солбуллубут эбит. Мен иннегенен ымгыбы чыгына туакнаатыр келе жибытын билбетагам. Ара хами буруйдаакпын диэн билиннерәре согру ыппыт үңсүлер биттен аккастаннар ара били фирматын маркатын карыстан келе жибып быһылага. Үңсү мемет мирбите. Олихин тыгынча 913 сыллаакка отын сүлбетте күнүр СССР генеральный прокурорга хами запрос ыппытым. Тегага тыгынча 913 сыллаакка хетини хүлбөтө күнүр же эппет ылбытым. Онно Зайцевта сабыдыллара кайда кара баргадылыта. Спец делалар отделларын начальникин солбуячы үһүс класстах юстиция советника Сучков сетине 6 күнүгөр суруйбут. Проверено, установлено, что Яковлев правильно осужден. Оснований о пересмотре приговора суда по делу нет. Жалоба Яковлева оставлена без удовлетворения. Хаайығы ол кәміңе бейгі бионағыз статиялақтырыра қалбыппыт. Кығы ағы улам күскі куған іспіте. Өсі хетерен үңсі хүрегі күлпіте. Тыгынча 914 сыллақы 90-11 күнігер СССР генеральный прокуроругар әмей үңсі сұрыбыты оны кытары тәңге кәреті 90-11 күнігер СССР юстициятын министрігер үңсі күппітім. Ол кәмге советскай сокону тұтуы о социалистической законности туғынан Строгович денкеге бейгі санабытығар бәртәқай статьята тақсыбыта. Афоне беге оны булан ағын ол статьянан өрі күйлен суруй бұппыт. Онны барты ол ұстапаға дылыта. Оннағыр презумпция невиновности еңін ден бара. 1994 сыллаққа колын тутар онағыз күні СССР Верховный судуттан жалоба, поступившая из Министерства юстиции Верховным судом, направлена в прокуратуру СССР, откуда должен последовать ответ ден қардығар. Суд, прокуратура органдагар кайыттан тақсық бардерембен итиндік үңсі бүтім. Оны тағының Саха Республикатын секретары Сызы Борисовка, онна ССКБ генеральный секретары ын Хрущевка суруйтталабытым. Өз сана, күскі,
сыйық барынан қанна бағарар қолбоқтақ нациялар тірелтелерге тие суруяр сана бара. Үрдік үйріға бүтерәрі улақан билилää көрүлää жон кәккәтер киирәри сылдьан букатын үйріға сайдыта суақ полограмматный жоңға ымгыбы следовательлерге сууту сокуну билбет болан кус оғытын курдук туттар быттан эдер дохсун кәмнер кыһы аба оргуяра. Инне гана мен кайга ол бигени түбэһэннер бит көңүл бүтүн быс сокуну ажас илжеритен үйрәтен билер биге хана кәлбитем онтон көңүлгө таксар быт таксыбаппыт тутулукта курдук болан үйрәтерге даганы исескеттен интерес көбөрө. Ан бастыкынан мен свидания келер балтыбынан елейнан РСФСР уголовный процессуальный кодекстарын буллаттарын алтарын onu үйрәтен конспекттан бар бытым. Мен ол стенографияның сурулубут конспегин билген даганы бар. Советский сокунунун шуя гайдык себеленен баран олуктоктук кисерге анамытым кирсибитим даганы. Этини хаби олус тогостак кемүмүдө Сталин өлөрүн кытары Иракта боллар көңүл саддаңата кыламнабыты. Соғруу берие суттамыта ымгыбыга курсы мейдах скуриным кругозором жон олороллары арылдыбыта. Соблюдение социалистической законности дентыл уастан түспе болбыта. Үңсүйөкка касыка самай тогостак кемне тоской буттара. Орду бейги балыгыня бытыгар. Лев Разгон манык суруяр. Как заставить того неизвестного мне чиновника прочесть мою кассацию? Таких приговоров и жалоб тысячи. Они их и не читают, наверное. Значит, нужно написать так, чтобы было прочтено. Во-первых, она должна быть написана отчетливыми буквами, тем библиотечным шрифтом, какому меня обучали когда-то на спецкурсах, и занимать не более половины страницы. Во-вторых, она должна начинаться с такой фразы, которая бы заинтересовала жреца правосудия, и заканчивается чем-то таким, что не оставит этого жреца равнодушным. Мою кассационную жалобу я теперь считаю лучшим своим литературным произведением. Жон улус даган өйдөктөр ордук сахаларга оччотоого бияга теңнәтәккә. Мен бәймин сүләрбен ажас этенник эргитен өйдөбөккө суруйталабытым. Иннегенен кеннер улусуһуннара бидди бедер отчаллы түөрт уонну сирейдах сылай трактаттар этилер. Кырдьык ол ханнара ыраа кайылла хатар саха олуттан кэлбит отчо уһун үңсүүнү Москва юристтары тулурдары сүрәктәре тиен агаллары акпаттары оны ол дебекке тогосыга кайылыпын бартын да кастан быхара хатырын. Ан бастан бион агыл сыстыфия он бирис пуна сотуллубутунан дьылабытын көтөрен саңалы тустуунан суттан ден турорсарым уопсайынан буруйдааһыны үһөмүтүгө саба быракпакка чопчу тухаян. Иккис аргуменым. Атын тоолар эби ыйтың ден. Бихи курска бар хүрбөтөт студиянаттан соруян булан бияка катааннаага өстөө оттуну ыйыппыттыра. Силесия объективная бір батаңда кастыра. Үсөйүнен буруйдур факторы ырытарган аналлааг экспертиза оңорорго бихиге тиилербит ыйтыыларбы канык даганы агитация болбата педагогический процесска үөрэнэ кемигер тахсыбыттыра. Оны соччо бахарылды батак научный вопростарга ден. Санабар үскөтүн жылыны кырдыктаакты көрөр эбите боллар. Мен турурсууларым сөптөакка дылы этилер. Ол гынан баран. Каан даганы итинник оңоһуллар кыага суага режим кайда бәйтин утары. Мен итине ажас чолкайдык даганы өйдөбөтөрбүн. Кандыгара 6 сиейибинен билерим. Ол гынан баран мияка сиге атыңырабыт жыла кайда гынан көтүллүөн эрен адете. Көрсө келелдер. Ырактагы булаан сагана төртүү кону биддите олата сылга тогонны свиданияны көңүллүлөр эбит. Федор Михайлович Достоевский кемигер кайылаактары кора толоктоктор олу саханаллара ара сахы үйөлү таха тураллар эбит. Оттон Достоевский билер жондорун осколатага табарыстарын катары себестехере харчылара суругытара уонно орду күчүгеге киниге ылан аагарын туһунан ахтар. Советский буласылларга кайылаактары катары жону көрсүһүннерен хүрбө 5-6 оңга дири атчабыт. Онтон Ижовшина сагана кистелен конструкция быгытнан политический кайылаактарга букатын таган бобулду. Оттон биги магнетии битер мин санабар лагыр тойоттора бэдере билилеринен жахаяр курдуктара. Багардагана көңүллүр багар батагана суох. Көрсүһө тиер жоңга ырахан көстүбүтэ болу. Бэбелерден 1 метр кереңе тейичи тардылыбы тимир сет көнөңгө кепсетиннереллере. Ортотуга надзирательлер истекати хижаллара. Кихи үгүс болара. Көрсөчөр унна кайылаактар надзирательлер нөңгө кахытаан кепсетеллере. Сталин өлөрүн кытыры бастан бир эрехин кене улбыттара, онтон букатын да сеткаты суок көрсөһөр гымыттара. Свидания берер жээлери таксары улаханан аңара өттүгөр бара нөңгө вакта. Кайылаактар ол жега зонаттан киреллер көрсөһө келбиттер ол же аңара аннара аңарыгар тахаттан быха
киреллере тахсаллара. Үксүн миха балтым ели Яшковская ол кемге Пединститут студентката передача калан көрсөн барара Бучугасова Маша кендике Афоня Федоровка келген тахсыбыта Алёхина Яна мен кергеним Максимова РП Новгородов ЕП Аппоңор турар Чапалов улустәһәттис нөмергер бар эжи Милена Леонтьевна Яковлева диетигер мустан кәләлләре. Ол же кинилер сүбәләһәр сиддерәтә. Мин Дьыл5ам карата суохоролламмыт ити же тугына мен ахтана харын. Былыр революциянина ол самнайбыт улахан же Мордухов ден атыытлаппыта битеһү. Оччолорга һәм Бушков ден нар полицейнайдар катары кодарыгар коратынан тыанан таскайдамык ки ол атыыкка коннюгунан үлеләбит. Оттон эбем эмәксин эстерәпе булбут. Революция каниттан большевиктер ол классовый үстөктөрүн жетин тутаныллактара, оттон кахайнын бейтин каябыттара болла. Биги үөрэнэ битге же үс квартира раксылбыт. Келен баран ихер жон олорон ахар жам олоктоо коммунальный дыңы уорукка кобулуппуттар эте. Ол үс квартира бастаяннайдык улар ибак олорор мен эрежи маакатлер. Бер туһуннук олорбут сылларбыт усталаргар биге эдер жон оннон эрэйин-буруйун же мерже барын курдук күнен үөрэн айдаран урукку история бытын быха оксон быраган тустугунан таргастакпыт. Каптаһын быстаах эжиим кыпкырагас жетиге Чурапчы салдан үгүс оголору желенен үөрэнен кеhe кара болбуттара. Ол жега билбитэ педагог Еф Афанасьев, билбитэ краевед фольклорист И.Е. Березкин, ученый ынзы Капырин, онна мен утусу болора хаджыбыппыт. В.Ф. Афанасьев сорогар күлен доғыттар бұқос командык жон олоғасы олора хаджыбыттары ден мемориальный доската сайягын дил болора. Доғырым Ыс.Ф. Софронов, билбитэ поэт, Жокускайга Саха чатын желян үйретен кейі гымыт сетте медицинат Саха әмәқсеттері бағалар, олортан бидестрейені жиң дейре. Төхәді жадаңы үйераға суық болар намын, қолку, үтіе майгылақ өйдағы чаттары катары уопсайт ылы дебегес булымтуй Елена Леонтьевна чотоғыт теймет түгәммет кәмге Саха интеллигенциятыға карата суық туғана қалбыта ден мақтанан ақтыға бағарылар. Бұ жеттен гыпы Башарин туох барыттан бардыттан суйданан кайыллары эрэ хаалан баран соғыру аттаммыта күрәбите да диякка сөбөбүтэ дуу. Ол онной Виктор Федорович гытта сөбөлэһэллэрин мен эт кулгаакпынын истибитим. Эжииме кергени Семен Николаевич Георгий Прокопьевич тахагахан аэропортка кистен киллерен бербите. Куттал кейини мелжи телек баттаа сылдьар сактар этилер. Эжиим балтымаак миэхэ сылдьалларын миин кытары сөбәстәһэлләрин жонтон чып кистилләре. Ол да болларым гыбы жоно кәлен таханага ыллар бытыттан чуңнан кимнәк домовой кинигага кирбиттерин үөрәтен барбыттары эте. Мен онна пропискаламмата болан бербитим. Жоммун няңниттен быһаабытым. Аттах серегенен өлөр кутталынан биһэкэ кэлээчилэр народ өстөөктөрү ден атырдакпыт. Оттон өстөөктөрү кытыры себэстээр жон бэдеремие уорбаланаллара. Аэропортка диэре аяқта сылдьар каарбак автобунун аянныллара онтон автобустан түһэн аэропорт территориятын быһа туаран конуга тахсаллара. Кураны кону устун аяннан тэйчи турар маңнайгы колонияга тиеллере. Кайылаактары көрсөөчү мәжитин коюу болара. Олору кытыры булахан ол икки темир сеткен өмөө турар кихини кытары кахыытаан кепсетеллере. Агалбы тутурдан надзирателлер береллере. Надзирателлер столго сүйөкөн сыымайдан көрөнере баран кайылаакка тексереллере. Миэхэ каракай өй сыыха тоңмот каттанар таңа сагалаллара. Ас сыыха дейин. Миген олус ахайбыт, миэхэ курутун сылдьыбыт санаамын көтөҕө сатаабыт киһинэн балтым Елена Ивановна Яшковская эте. Кини миигиттен сыл кэниҥэ балыыс, аҕам балтын кыыһа. Биһи бииргэ оонньоон бииргэ улааппыппыт. Мен онноҕор кинини бары бииргэ төрөөбүттэрбинээҕэр ордорорум. Мен киниэхэ саҥа тылланан иһэн аачык диэн аат биэрбиппин. Ол аатын иҥмит уонна улаатыа диэри қосаат болбута. Эжибит улахан өлөөнө Елена Леонтьевна тикпит саңа мааны таңастаа бидди тетерээттää кантан буппутебите болла бидди харандаастаа таңас сумкалаа керенкеттен сетте берестилээх быйакыйттаан кахыңнаах күйүңү шэддик сасыырда скуулага иккиин үөрэнэ аан бастаан барбуппутын умнубаппын. Иелек чотоголга сери кэнниттен саңа өрүттен эрер колгустаактарга өй санаа салгаабыт, өрө көтөгөр көмө болбут социализм, коммунизм саарыстыбатын туунан аңардас үтү эре ыралаах эдер көлүөнө тоокты, иңа жаңа суа бир ырас представителете. Сери гыр сылларга режигер кирен олорон коракка үйренбите, онтон эбите дуусточча иңнен толлон турбат характердага, балтам очотогу состаах содаллаах терилте тойонугар ымгыбы
саңа министригер батавка кири хаджыбыт. Министр кинини утары көрөн тыа эдер көсө саха аанманна кепсеттагаду үчүгэйдик кепсеппит. Еле мен бирге өскәбите мубайбын ажас үчүгэйдик билебин. Кини каннык даганы буруя суок, онон босколоң диебит. Онухон учу тойону мүшүк кымыттуу даганы билбетиттен кененни көддөһөр диетага. Уонна эппит ол соғры ыппыт үксүгүтүн үчүгэйдик ыртан көрүөхтөрө күт оттон босколообат түбэлтелергер эдер киһе биккин наһа күскө турурустакына бэягар кухаан болуу диэн сааныыду серетиду аңардаагаппит. Ити барыта мен үңсүүлөрүм соғруу баран турдактарын эте. Хери ху тыына саха жонун тута эре өлөртөбөтөгө. Мен санаабар кини саха жонун үйете кылгаабыһыныгар ордукыгар содулламмыта. Балтым еле эмие кемининне суурма суолламмыта. Мен иянатта математиканы үйретерге маннык книгелери көддөн суруйбут сургум бар. Аналитическая геометрия, дифференциальное и интегральное исчисление, Выгодская, высшая математика для изучающих самостоятельно, Фихтенгольф, высшая математика для инженеров, Брусиловской, курс математика для индустриального техникума, Смирнов, высшая математика, Жгалкин, курс математического анализа, Шапира или Окунев, высшая алгебра, Путилов, физика для пединститутов. Конечно, достать все эти книги нельзя, но все-таки при желании можно достать некоторых из них. Дебитпин. Мен итинник книгелер бааларын кантна билиякпыны Яков Израилович сүбеләбит болуктак. Яны меха аналитическая геометрия, дифференциальное и интегральное исчисление, высшая алгебра ден книгелер агалбыта. Тыынча 994 сыллағы саас мен СССР генеральный прокуроргар үңсүүбүн Москвага илден баран меха Магнайгы колонияга В.Ф. Афанасьев тахсаал жибыта. Арай бир баскыня көсөр жига кирбитин балтыбын Елені кытары Виктор Федорович сетканы үңе турар эбит. Ол кемге 2 сетканы хомой бут этилер. Тойоттар эрекетер кугас тери кажанка сонноок тойон көрүмнәк. Төрөл кийини надзирательдер турда саңата суа ихиджахар буттара балтыбын болланы суок кире да хатабатага. Виктор Федорович тын онны кейган кеягата бөмнүк кеккеле олорон кепсетти бит. Ким даганы бигини мэйдәбатага. Кини мега мен үксүбүн соғруу Москвага бара хаджан генеральный прокурорга тирерди битин онна жыланы көрөн эрелдерин кепсен санабын олу сөрө көтөгөн барбыта. Сама йырахан кемдер бер мега көмөлөспөт санабын көтөкпөт бияга кеяга убай бар саха биллилер педагогар Виктор Федоровичке ис сүрәктен мактал тылларын мен бу кини кебенен этен харыйкпын багарабын. Виктор Федорович Афанасьев сахан орутун бир самай сес жонуттан силистак мутуктак аныгылы эттакка үтүөкен геннагата үтүө жонтон төрөөбүт буруйдааһыҥҥа саан тухары большевистскай была сордук чекистер кыхаганнарын ортотугар сылдьыбыт бадактаак диэн мен уорбалыы саныыбын. Ол онон кини сорох кияхы соччойдунок субат кини бары айылгытыгар олус жөрөтө суок даганы олус быһыларын быһаарыакка сөп. Кини мияха үчүгэйттен атының орботого ымгыбы Темир ытаччатын түргенник төлөрү эрбер көмөлөспүтэ ытаччаттыттан. Кайыттан тахсан баран үле булбакка рейдене сырыттакпына бээтин салайар институтугар үлелетен үеракпин туохта хоромюта суак ситеттер бите. Чурапчы олорон эмие өй сана муун туютун олорор олокпунан астыммат кеммер наукага далаха бараган кең долга киллер бите учооной оңорбута. Виктор Федорович жоңго өтүүнү орон олус таптыр саха чаттарын үеракка сырдыкка тардарга көмөлөспөктөбүт ахан киһи. Кеннике даганы кинини сахан орутугар үескән төрөн сылжыбыт бир олус үнтириэхине белие киһи быһытынан баржан үеретияктары өйдүяктары диэн эренебин. Боксуллубут таптал. Кыргыттар колонияга келен көрсөн барыылара киһи санаатын олу саймыра. Кинилери кытары көрдөөх нардаах көңүн студенческая олох аргыстаha алжарга дылыта. Себилигин кинне сергелаакка тиияктары үерак пили жарыктаах эдер күргүөм жоңго колбахуактары дииханаатака киннери ордук сайыха кааларын онно теңнии сеңинен көрбүт ыарахан сытта землянка барааккын тула көрөгөн. Ол курдук быстала суох сөтөллөн каксыяр кыржаас кокул икки атага суу Данил сага эмехетте тахсаннар уборнайттан араксыбат бараакпыт придурката Сергей Нучча барыта киһи дуухатын ыгабаттыыр хаттыын эте. Эдер эткаан эрейденер түүннере. Мен ити гынан баран оччотоого биһиги көлүөнө тапталга кыыска сыыһынын бириңҥэ судургу примитивне сыыһынтан ордура ханыыбын. Биэха таптал көбүтер ийите ордук сырдыкка, рааска, ордук кэрэҕэ кырыһыабайга, ордук дириҥҥэ истиҥҥэ дыл эте. Мен хаһыакка сибириҥҥэ эдер киһи билиниитин аах быттаахпын.
Кини онно уонунан эдер кыргыттары бортулаабытын, оны жарык оңостурун туһунан, конон турдум да кутургум куяар диэн кен туттан туран кэпсиир. Онну киһи кыргыттарга сыһыныгар истин киһилии сылаас киһилии таптал сыстыбыты болуоду. Онну киһи ыттан сүүһүттэн туатыннаай диэҕэ баҕарыллар. Суох биһиги тапталбыт оннук болбатаҕата. Таптыр киһигин тарбаққынан таарыйаккын куттанарың. Кинини курустаал таас эхит курдук раас дии ханырың. Уонна ону кептиппет сыһыны олохтуу хатырың. Мен бэйэм көлөнөм тапталынан, кини ыраас романтикатынан, истиң сыһынынан кен туттуухпун баҕарабын. Кыыһы таҥараң остуу, киниэхэ өҥүү сүктүү былыр гыттан ордук үйэлээх, кини ордук күстээх, кини ордук кэрэ. Мен Янаны Чурапчы педучилищетигер үөрэнэ хаджан кини уон алталаагар, мен уон тоҕустаахпар сөбүлүү көрбүтүм. Иккен Пединститукка киирен үөрэнэ хаджан эрэ Сибирин университет тура серигер каарбах мас чиэлэр тастаргар ыскамайкаҕа олорон сүрдээх ити караҥа истин күүһүҥҥи киэһэ аан бастаан уораспыппыт. Ол туохтаҕына иҥэ жаңа буруйдааһыҥҥыта суох сыһаммытын мен хаайыга киирим быспыта. Мигин илдьэ барбыт үтүө сонуну яанаға хитнербиттеригер кыыс долгуйан буоллаҕа коһугар киирен муннунан хаана барбыт. Мигин магнайгы колонияға тахар алларын кытары кини көрсө тахсыбыта. Биһиги куруутун суруйсар этибит. Ол суруктарын куттаммакка яана илдьэ сылдьыбыт. Оҕоттон мен икки суругааҕалабын. Мен яанаға суругум. Передо мной на столе лежит твоя фотокарточка, смотрят на меня до боли знакомые черты. Умолк голос диктора, бьют курант 24:00. Значит, кончился еще один год, зачеркнув из моей жизни 365 суток и ничем не изменив мою судьбу. О, сколько пережито и передумано, сколько испытано и выстрадано. Яна, и всей немудреной моей молодости останутся светлым пятном теплого воспоминания, годы дружбы с тобой, и все, что лучшее и благородное стремление к высшим идеалам, к пылким воображениям и к глубоким рассуждениям были связаны с тобой и с твоим именем, хотя сегодняшнее положение вещей нас уносит все дальше и дальше друг от друга. Помнишь ли ты тот весенний вечер и ту нежную зареву, какой был облачен горизонт, приветствуя невинную дружбу молодости? Зачем воспоминаниям лишним отравить существование? Как будто, дорогая, сомневаешься о счастье. Действительно, многое зависит от самого себя. Но никогда не забудь печальный наш пример. Имеются обстоятельства, непредвиденные и не зависящие от человека. Жизнь не розово-малиновая, как рисуют в романах. Она и не похожа на школьное примитивное представление о ней, а нечто другое. Мне как-то всегда казалось, что ты хочешь слишком многое. Говорят, для человека истинное счастье, когда он довольствуется малым. Конечно, последнее зависит от потребности его. Потребность, в свою очередь, зависит вообще от культурного уровня индивида. У тебя очень много хорошего, но ты о некоторых из них сама даже не подозреваешь и не ценишь. Боясь не оказаться в положении объективного оценителя, я не могу продолжать дальше. Говоря о себе, я приведу слова одного гения. Омукту. Прочти этот стих, поймешь мое душевное состояние. В эти минуты на тебя смотрю, о тебе я думаю, а ты навряд ли вспомнила бы мне хоть раз. Но где бы я ни был, куда бы ни выбросила меня волна жизни, ты думай обо мне, как о человеке, который питает к тебе самые искренние и теплые чувства. На этом пока. Долго и долго целую, дорогая. Василий, 1 января 1954 года, 35 минут 1. Яна Меха Суруга. Здравствуй, Вася. Письма твои идут очень долго, и теперь я не уверена, дойдет или нет это письмо. Какие же изменения прошли за это время? Сдали экзамены довольно неудачно, так как по астрономии получилось сначала 3, несмотря на то, что к ней готовилась очень долго. Но, видимо, чем больше учишь, тем меньше знаешь. Конечно, так не должно быть, но поневоле приходишь к такой мысли. Остальные сдала хорошо. Затем пересдала и в результате получила стипендию. Таким образом, вполне удовлетворена.
На каникулы ездила домой и отдохнула в полном смысле слова. Читала, спала и ела. Родители живут хорошо. Правда, отец болеет, принимает глюкозу. Мама тоже сильно похудела. Ну, в общем, хорошо. У нас скоро 5 экзаменов, сдаем 5 предметов. Все довольно трудные, а затем госэкзамены. А распределения еще не было. Определенного желания нет. Егор лежит в клинике. В прошлое воскресенье ходила туда. Настроение у него бодрое, сколько-то прибавил в весе. Экзамены сдал хорошо. Но он, наверное, пишет тебе. Вот, Вася, все новости. Думаю, Вася, о тебе постоянно, даже больше, чем надо. Так хочется поговорить и поневоле пожалеешь о прошлом. Сурук кәннеки чаға маңнайгы колонияға сөппіт. Беге кәмбетер сахаалы майгы сегели тутулга өсөдағаны төлөрүе илиге. Отчотоғу осколу олскытанақты куол уонна кыз иккардыларынағы сығанын қатчақтыра. Саппыскахыт, ити уолс кыста, ити кыз уоллақ ден тыллар улахан сәмә силәхин үйөкүй болан хеллеллері. Пет коллектив ол кызка кыз уолга чуга хырын кырағатык кәтире уонна тута бапсар жағларылара. Билен турайтындык сыганы үйнен ихер эдер жон ырас ейилere саңа тапталлара сердяқтык сайдытыр олус мәйдәғаты. Сорғар кехи саха жонугар наха үгіс соғытоған сылжар қолысты ер жону жақталлары көрдіғына саха жону ақсан өтінің әбілдібәтіғаны хиттіғына өтчотоғы пуританскай сигелилляға скола сабыдығылы етінне бара бітіп ду дие саныгын. Кыржаға сучутал болан оларын өйдөннөкқа әтқан сетер кәмер тапталы бабар сыға бит. Үлүскен өрі Апқатной. Сталин өлбіті сылттан оппута. 1910 сыллақтан советскай бұлағы тұрық сұспыт бере ұтылы бұтам. Үмгібі органдар сығалары қалталары нарокка билбитэ. Ол әрі политическай буруйдааһыҥҥа дьылҕаларыгар ханнык тағаны улары суға. Күн айы үліға үйреллері күннер конуктар кехи дуғатығыр тоқта белиені қалалар бақы күлімні усталлара. Етекемнәғы арай бір төбәктені бәлетеге қасөбе бітаду. Гымыйын бүтүтүн деке биһиги биригайда битин эмие хортоско олоттара тахар биттара. Колобутунан биреме бүтүгүс өттүн сытан олоран таксыбыппыт. Мен ары тейчи 9 күн отуга сылымны калжайы бырга сыппыппын өйдүбүн. Кеһе барарбыт калбитке бир кайылаак тийбек болан калды. Эмие каткатаагы маатыра үйөгү ыгы түүрү кантан келе суогата суогу сурулубат. Ол курдук өрөр соддан баран зонабытер илтектере дийканьяктары. Зонаға кәлем бір бурят ола уголовник күрәбіт. Бұғата қораққа жонна қойы онна күредді бардаға. Меген вақтаған ғырдылар, әдір бағайын ұча лейтенана опер мегіттен ұйытан барды. Ән қағаңғыттан күрәбіт олы біләғын, туық-туғынан кәпсеппік кіті, тоға берге сыппық кіті әңінден. Мен олыс соғаян қалым. Опер берір ұйытығылары ақараларыттан алқас мешәдден кәбістім. Онтығам қайдағыра кығытан сәтәрәйін көрдік тағыста бұғылақ. Оперім онтон ордық кығыян аваран тұранда простата мен туғы өмені білерім да болдар әтәм бәр. Кырдығын әтті қажаз білбәт бір тылы аяқ атан кәпсеппәті қолым әті. Кәндікі үйді өтіқпіне аппа таға болын оның қарабылғы көстімәрі аллара түйен күрәрі сыппы тәбіт. Оннағын мен атты бар чуға сытар кейі білбәкке қалбыппын. Эдер нучча лейтенанын санатыгар иккен бір жүхіннәға азиат олатты кексеби болуқтақтар дир бұғылаға. Беге тұстуғынан санала бәйбәйбтер бұқатын дағаны маран аспаппытын қамтан біләқті. Бурят ола азиат терейдәқе нучча государствотыгар қаннары өппі түхі бұқа сотору тұтыллақ табыта болу. Кыры хоруқтаға біта болу, онны кестен суттанан сылы эбилиннәға. Эти күрдуймен қайылы ғытар кәммер икки уголовник нуччалақ бурят көрән туралдар. Кырачалақ кеһи төһөҕө дағаны өс ситиһэ сатааччы. Операмия ол мин күлбүтү миһин бурят олун күрээһинин дьылатыгар мигин эриген бэкке бағарбыта дағаны кыаллы батаға. Ыамиен сүүрбалта күнүгэр сайыҥҥылыы олус үчүгэй ырас үчүгэй күн болбута. Биһи күнү быһа үлэлээбите болан салбыңнаһан зонабытыгар тиген кэлбиппит. Сайыҥҥы үтүө кэмнэр уонна көҥүлэ быстыбыт кулут үлэтин иккарда уратыта санааны алжатан олус кухағына. Мен ол күн ордук сылайбыт, наха элистебит курдук ханaan кэлбитим. Зонаға керербин кытары вақтағын ырдылар. Вақтаға келбитим офицердар бағылар, олар истерігер операми олар. Яковлев, тебе Апқатной, ден баран лис кумағаны туттаран кәбістілер. Апқатной ден қайылаққа туық сол талаған кем барта білер. Қайылақ түһән түйілгер көрер баға санатын бастың чыпчалы.
Ол комағылары кыракай боростой лисебит. Мен onu илибер тутан баран кайдара кыһырык санам келди. Туох буруйдаах кehini бу 2 сылттан ордук кайгы туттулар. Карыына 2 сылым диен сүтер бибиребебин хаян. Корочолорго онду какары тоёс көтүм. Сталин орбу системата ымырдыгымакка 10 сыл олордун букатын даганы лагыр была оңрун сөбүн өссө да сите өйдүйлик дуухатым. Мен ол санам серебер көһүнне была вахтёда сагын хат үстүлөр. Тога үрбеккен көңүлгө таксаган быханан басколооноо не. Оттон опер булнаны Яковлеву күрүяк туунун өссө да простур калды диете. Жоңго кайдара куаганы саңаранду оңоронду үйрүләк түгәнин бортлан санаалары онтон көнөр кеһиддәктер бар булачылар. Куму опер бадага оннук жоннортон бидестере быһылага. Мин апкотнойбун туппутун Афоньявар сохочу үйрүләк сонун хитнеләре барак барта бендим. Басколоннор үйрүтө улам бүтүн бэбин толорон тигре кептен бар бута. Арай барак бар кирбитим Афоньявын үлегат таксыбат инвалидтар Прокопий Данилович Яковлев, Данил Оконечников, Терехов, Гуляев, онтон датын оңоттор. Тулолор буттар кем сүрүн герой болан карага оттанын үйрүү бөгөн үйрен олорор эбит. Догор апкотной басколаммыппыт дейт ойда. Мен апкотнойбун толоттаран баран эйгин күйтен олорабын. Бирге кейбиппит, бирге таксары. Мен кайга кейрен баран онлук курдук кыһанан тиетейен камсамыппын өйдөбөппүн. Каятар дагана котнойу толоттурун бу кея таксыакка манна биддик түйүнү конумакка. Ол бу каптёрканын кыбычынан эңининен сүйрен бартын толоттуран ол кея таксар кыhtannын. Тоох бар кенигелербин таңастырбын бартын каалар жөнгө түңеттим. Көңүлгө ноор болуу болулду. Манна каалар жон рейдактер туханныннар. Батча тугары эн мен дехен олор бу жонмун кытары истинник бырастыластым. Аны бу дойдуну кахан даганы өңөймөң диен алгы каалалар каалаачылар. Афоня бихи маңнайгы колонияны нахан 1994 сыллакка ыамыйын сүрбалта күнүгэр кие сетте чаассаганы көңүлгөктенди бит. Кихи-кихиттен көтүө дуо, онноор улуу Достоевская ровно 100 сыллаата, 1994 сыллака «Свобода, новая жизнь, воскресение из мертвых, экая славная минута» девит эбит. Афоня суруйааччы эмоционально кихите таксат тахахитата. Да здравствует золотая свобода! Онтан миин өттүккә нелы өрүтө көтөлүк көрөрө кеннебитер кимде суох болбатту. Канлыкта батыга уһулуччу байыр ким даганы руки назад деп болбатту диен кат үрүтүрдүгөр катылабыта. Догорум үрүтө көтүтө мигине мие улам көкөтен барбыта. Тула саңа тылдан чечилэнерер сааскы айылгага. Икки көңүл боско бар быт саха улаттара. Үйөрү улаханын үйөрен көтөн. Сана бастыгынан саян. Жокускайдыр солунан түйүнен кебистибит. Автобустан мыякка көрбөтөк бүтөр болбут, актыбыт кораппытынан саты бар якка дестибит. Айылга бараксан, сааскы айылга бараксан, көңүл сааскы айылга бараксан. Ама туукка теңнәк болой, муңура суох көк каллан, ол үрдүк көктен көк каллантан күн көрөн чагыллас. Тулеттің уһуга суох кен куяр, ол онтан ыпырас салгын илгиер, сүрәгы дууханы үйөрүүнен толорор. Афоня бихикки кораппытыга Дзержинская улуса баханан кирен баран кинини быха сыйын кини Октябрьская улусанан аппаңор мостанан таксан Чапалов улуса хеттис нөмергер эжиим жетигер тиектага тибит биги тетейбекке оргу ягай кааман тула өттө бүтүн одулахан хебит. Якутскайга кинертен ордук сүдү суолталаак үлени ким даган оңорботун курдук кебер кааман адаңнар ымгыбы офицердерин жээлерин таханан аабыт. Тугара улахан өстөктөрү булан государство улус улахан суолталаага үлени толорбу курдук бегини 2 хыллаата тутан агалан кайбыт жээлерин таханан аабыт. Онно уучумпу бегини үйөкпүт мөкпүт офицердер тогары көстүбөттер. Канна бардактары үтүөнүн орбу кеги корду Березовский следователь бегини кайга 10 сылга ыытарыгар таксан одуулан калбыта ди. Афоня бехикке ол кемге эмие бири тыгынча 901 хүрбагыс 37-38 сыллардакка курдук. Кантан калбиттере биллибекке күөрес кымбыт жон саха интеллигенциятын быһыта кайта тыытан өлөрүөктөрүн сүтөрен баран эмие каннар эмелис гынан каалар үгестерин билбететибит. Оңоруохторун оңорбут Иришкаловтар, Артемовтар, Немелихердер, Березовскайдар оннолора сойбута ыраппыт эбит ол кемге. Аппам устатыгар чугахан иен кухаган биккадылы биги Зайцевы көрбиппит. Автобус тохтобулгар күйтен кудаллан турара. Биги да кини бебебитин эндеппекке билбиппит. Кини модар гырдык одуласпыта. Тиген
классовый сирактаан көддөрөн бука ымгыбыга туухуласпыта булу. Оттон биһи кэрээнэ суох кинини көрөн ыйа күлсэн аспыппыт. СССР Верховный судын уголовной делага судебной коллегиятын определениета 1994 сыл муус устар хүрбөтөт күнүгэр үһөмүтүн босқолугга диэн тахсыбыт эбит. Ол быһары ыйттан ордук аяннаан кэлбит, онтон бириндакит бирискелдеге сылдьар Иванов Мишаға өссө койут, атыржа кайын 9 күнүгэр эретиен босқоломута. Көңүлтөн ордук күндү бу орто ие дойдуга тоох бар болой. Босқолону бастакы үйөрүүлере. Чапалов улуса хэттес нөмеригер биһигини балтым эли көрсүбүтэ. Иккен кирзывай саппыкылаах ухунну каама үйөрэммэтэх болан атактарбыт кабыллан нехиле саллаңнан тийбитбет боростой таңастаах китчаччы кырыттарбыт төбөбүтүн көрдөрүмээри кортуус кэппи жону көрөт балтым кууха түһэн үйөрүтүттен ытаан барбыта. Кыарагас түмкөтэх никсик сыттаа жиэбит туома курбэта ажас кубулуйбакка гаддели хэйагастик көрсөргөдылыгыммыта. Экзаменигер белемненер иеле кэнне ким дахуага. Бастакы көрсүү үйөрүтө көтүүтэ арын сагана кыспыт биэха чай тардаап каннере элес гынан калбыта. Өр болбатага бер сотору бучуга сава машылын субу киирен кэлбиттере. Тапталлаактар бастакы көрсүүлөрөн кайдаган көрөн күнүлүү ханаабытым. Мини янам тоҕоре суога. Ол эрери хомойбуппун испер туппутум балтым мен таптыыр кыспын булан агалар кыахтаа боллар агалыы эте булбатак боллаа дии ханаабытым. Яна миэха харсыныгар кэлбите. Көңүлгө тахсыбыт бастакы күннер битигер өйгө катанан калбыт түгеннерден сунтаартан Максимова ырпы олус өрө көтөгүллүүлээх үйөрүүлээх эгерде телеграмматын сахалы тылынан тутанафония биһиги олус үйөрбүппүт өйдүүбүн. Ону маны өйдүүр прогрессивный кайсхалаа жон өттө бары даганы эгердели көтсүбүттере. Афониялаах машы сотору холбохон ыыл булбуттар эте оттон мин дойдубар жоммор Чурапчыга катаанакка тахсыбытым. Кинилер сыбайбаларга сылдьыбатагым. Яна сылдьыбыт эте. Ол ону дойдутуга тахсыбатагың сыбайбага сылдьыбытың боллар биһиги даганы колбахуокпут эте диир Яна. Оччоолокпор өссө даганы көрсүллүөхтээх сыһаттан калтыттан быыһанарым хааллага. Ологум мени Афониялаа курдук ыппы тохтуу бир хайысканан бары эбите болуу. Кинилер колбохон уус тааттага тахсан агаяк сылга бер жоллоох бүөремни уонна тахаарылаах үлэлээх ологу олорон аспыттара. Оттон мен санаа бар Вольтер сөпкеппите. Те, которые утверждают, что все хорошо, говорят глупость. Следует говорить, что все к лучшему, в этом лучшем из возможных миров. Тысригер серибиппите тоҕус сылдаастар, улари букатын да суоҕун керетете. Эмие же уот тийбете астаңас кырымчыга, холкостаактар кете каайстыбаларын аяктарыгар иттенер биирди кили ынактаммыттар. Онтукаларын иитер кыһалхата. Иле холкоска үле, уоран кете каайстыбаларыгар бээлеригер үле. Иккаҥа кайта тыыттары, икки ологонон олору, сүөһүлэригер оту хантан эме көрдөһөн, ааттаһан уора көстө оттооһун. Кендиги кытаанак нэһилигиттен кырдьаҕастарын быспыт раакыары өссө да тура илиге дьонум сэргэ маймахтан бары этеҥҥэ олороллора. Миигин бары үөрэ көрсүбүттерэ сайылыкпытыгар чараҥҥа уоллара быыһанан тахсыбытыгар малааһын терибиттерэ. Онно иэлэ агата дьовско суйбаан уоттаах төлөннээх тылэппитин өйдүүбүн. Аймахтарым төһө даҕаны жадаҥы буоллаллар бары тардыһан ким бүрүүкэ ким ырбаахы бачинка булан миигин таҥаннар быттара. Мен хаайыттан тахсыбыппыттан нэһилиэгим дьону көрсүн ис сүөрэхтирэттэн аҕардылаабиттерэ. Нэһилиэгим биир кырдьаҕаһа ааса уола бүөтүр сабаакин эппитин өйдүүбүн. Эдер киһи диэн дьоллоох соргулаах тахсыбытын олус үчүгэйдиэн. Ондук буолумна даҕаны мин баһаарын дьыалатыгар түбэспитим туһуна бары бэккэ билэллэрэ. Оттон Г.П. Башарин төрдүнэн уһунан кытаанактарга ажас чугас өссө урулуу да бээлэрин уоллар эте. Биһиги сайылыкпытыгар былыр Башариннар диэн төрү туус дьонолор буттар эбит. Кинилэртэн Илья Башарин, поэт Виктор Башарин аҕата диэн биир эмиэ берт сытыы хотуу тыллаа өстөөх китахсыбыта биллэр. Тыынчы 913 сыллаакка Романовтар династияларын 300 сыллаак өбүлүүгэр саха үтүөлөр түспүт хааттысталарыгар Илья Башарин самай ортоку турар. Гражданска сэрии саҥана Илья Башарин Чурапчыттан күрээри олорор үрүҥнэр тутан киллерен ихэр дьонун быыһаабытын туһунан кэпсээн баар. Үерэҕэ суо өрүҥ саллааттарын штаб ыяаҕа диэн ханныгар кумааҕына аахпыта буолан албыннаан чахчы булуга сөйүнэн дьонун өлөртөн өрүһүйбүт. Ол иһин буоллаа кини ханык да репрессия түбэспэтэҕэ. Кытаана уонна сылаң Башариннара
уруккуттан биллер көстөр урата үйдөк санаалаах жон кананнара төрүттөрө урулуу боларын биһиги диги соччо саарбагалаабаттар эте. Оттон үтүө төрүттөн үтүө төрүөх тахсар диир саха муудыраха. Башарын кыйыта, кинилер кихилерин кыйыта эте. Башарын кыйыта нороттарын сайдыытын төрдө болар Колокорскайдаах тиллилер эте. Ону тыа сирин хейленете сүрәхтеренен дуухаларынан өйдөбөп болук тустара суага. Биһиги быһамыппытын үөрэ көтө көстөр сүрүн бирсинелери ол дебите болуа. Суйуллубат карамең. Тыа баростой көннөрү жона ханнык даганы кетак коссанаата суог үөрэ көтө көрсүбүттеринен оксон жон киэне бараларын да сыһыана итинник боллаа дии саныырым. Эрдетен харбытын курдук эдер олого аня билбеп болон сите тиһагар тириэди хаманна даганы үйдөбөтөгөм. Бээтин айбыт агатын Сталин кэнниттен өсө түөр туон сыл турбут режим миген кайдак даганы барастыгынар айылгыта суог болуктааха бит. Миэхэ органна тордон турурбут кара бешэät меңнере, кинилер килеймелере система барын тугара сылдьыахтаан билбететим. Ара эккенники сааспын моҕон иһэн олорбут олохпун бу ырытан сыымайды олорон ону өйдүүбүн. Чахчыта кыра омук киһитин өйүн санаатын сайдыыта били отох киһи ототуга ситер дииллерини олус таганы койутуур эбит. Оттон коммунистическая системалыын ыга связтаа жон уо таан маңнай гыттан кайдак көрсүбүттөрү мин бэт үчүгэйдик билерим эбэт. Ону режимге болбакка жон личный сыһаннарыгар балыйанка биһэрим. Режим жоно мейгин брастыгын маттарын мен отчетоога Пединститут директорунан олорор Еремеев В.Н.А.н бастан биллер биде. Кайыттан тахсан буруйттан быһанан үөрэммит Пединститутум национализм уята болбатаган да кастаав кодук хананан директорга көтөн түспүтүм. Еремеев рукку директор С.Ф. Попов туһугар соҕотоҕун олороро кепсети мандык болбута. Дораволступар Владимир Николаевич кайдак тагыстың диито хойда. Кини ол ыйтыга таксы суокта атигиден подтекст барын мен олус сохуя хиттим. Буруя суор диен таадылар дивим мен. Ол кайдак директора мажас итагайбет. Отбыл да диен бихидде. Отбыл диен болбатах с прекращением дела за неимением состава преступления ден. Кайдак оннугуй буруйгун боростан болбатах то. Мен Владимир Николаевич өйдөбөтүттен ду өйдөн багарбадыттан ду кыһыя ханаабытым. Буруя суор диен таадылар подчистую хаялаахтар туттар терминдерин туттабын. Кихим улаканны хомайбы курдук тутунна. Мен директорым үөрэ көтө агардали көсөбөдагаттан эмие хомаяан наатым. Тыага да коракка да билер жоном агардали үөрэ көсөллөр эбет. Ол да боллар кирбит наадабын этебин. Кайыттан сибирин таксыбыт соккорда сол кубая суа жадаңы холкоста жонноох киэка агаякта харчынаады. Афоня Федоров суруйааччы болан амматчыгыйын эңин коду жонтон өп карчы кайыттан тагыстаан утаата салгаммыта. Отто миэка онду көбүнөн салгыах киһи суога онон Пединститутум директорыттан стипендиябын онна хаайыылы минне лаборанны үлэлээб камнаспыңнаары киирбитим. Сокуон быһытынан буруя суог болан босколаммыттар га икки ыйда камнастара бериллиэхтээҕэтэ. Мен оннук сокуон баарын билбэппин. Көрдөһүбүн эпиппер Владимир Николаевич темир тамыр курдук. Саңарда онны кепсети биппүтүн биллере дии каннере тиетейердии берикис гына ойотурбута. Сереге оксуллубуттаар ордук суостаак сааттаактык тахаржаны быжастым. Муңаре дурдабар хаккабар аппаңор чепалып сеттен үмерге кайдак тийбиппин өйдөбөппин оронмастан ары юоскуян баран сокууну билер жонтон адвокаттардан сүбелетерге хананным. Адвокаттар контролерге тийбитин бир толуу көрүңнаа каччакай күйүс сүбелээчи болла. Лабараннабыккар иккыйда камнаскыңларын туокта саарбага суок сокуоңол туунан быхаччы тилле хайдыр оттон стипендия туунан сокуоңо туокта тиллибет. Ол гына баран сокуон уопсайыз тыынынан сайтарыктаахпыт камнас төлөнөр боллаганы стипендия таганы төлөнүөх тустаах. Ону администрация бэйте билиэхтаах төлөөтөҕүнө ким даганы кенини бурuyдуу сууга. Инне диэн баран суру коңоран билбитэ. Кенники билбитэ мол Саха сирин үрдүнөн атырбыт адвокат скрябин диэн эбитете. Үтүө тойон жүүлөда астык жиллерини үтүө киһи ыллыннаргылаахтык астыктык сүбэлээбите. Мин адвокаттар коллегияларыттан ылбыт сурукпун топпутунан директор бар кистен тийбитим. Владимир Николаевич каан түрдөһүннен олорон ааган баран манны стипендияны төлүүр туунан администрация имеет право ден сурулуута обязана ден суох онон төлөнүллүбет диэте быһабаттаабы курдук. Ол курдук В.Н. Еремеев директор лабораным иккыйда камнаһын бадага 2 мөһөгө төлөөбүтэ оттон стипендия быттан белиппите төлөөтөҕүнө даганы төлүүр кыахтаагар эри.
Мен итине аан бастаан режим жонуттан кайда курдук муннуга беддер биппин кепсээраагынным. Икки сырахан кепсети обкомолга болбута. Афоня бихикки чөлбүтүгөр түспүт бары бір аппытын ылбыт жон быһытынан билген национальный библиотека тура сиригер бар обкомолга комсомольска билеппитин ыла бар буппут. Бигине ялларгар институтка комсомольска теректи секретарынан калбыт бекке диен билер кихибит обкомол секретара болбут эте. Кини кабинетыгер кибиппитигер тойон кихи тонолоппакка одуулаата отчотоогуттан партийне бос караганы утары көрүү утаралыгыга теңсемее суох быһы болара. Кини партократическая субординация суруллубатак сокуна. Урукуттан билер кихибит диен дуубитер буруя суох бутун куохор туттууппут эбите дуубиһиге аһагас көңүл туттунубутун секретарь сөбүлээбете. Манна терилтену бастыханада то коттускутун устубаккыт диен болла. Оттон афони бияха обкомолу вастава болар санаа букатын даганы суога сибирген кайыттан таксыбы жон баттакпы кетчечи кырыллыбытыттан кыбыстан кортустаак сылдьарбыт. Тегине хекпет то буруйданан кайылы ажыппыт туутун кетчечи кырыллыбыт төбөбүтүн көддөрөн кортуспутун устарбытыга тийбиппит. Илең санан кепсети таксыбатага олорор олоктоо балаганяларбыт олус тус-туспа болан берде. Бир түттен режимге саңа карьера оңоран эрер кихи, iki сөттүттен ол режим итегалиттен таксыбыт жон. Органдар хейин аны таксыбаттар дебиттер. Биһи көңүлгө таксыбыппыт алгас болбутун курдук куолаһынан обкомол секретары баһарбыта. Ол эйин эһиги комсомольска билекетен мен бэйэм илибинен умаппытым. Итини келин ханаатакы олус характеріне кепсетиебит. Мен санаабар фоня самай сөпкө гымбыт. Машатынан колбаһат бүччүм тыга сирге таксына учуталлы таптыгыр жаргынын үлелән агаяк сырыгер үс оголонон үгүс айымыны каалларын кинияха кемнеммит кылгасологон сөптөктүк тагына туханаак таабыт эбит. Мен боллагана бастан туран калбыт гос экзаменнарбын туттуран дипломнанан иде ыллакпына хатанара олокпар 4 жылы менә сотуллары сүрө берде. Икки даганы сыл сүппүтүн ырахан дисанырым. Ол иһин кайдага мегенен корака калын туга мөлөнү болар калга терәбите. Коммунистический режим үс оксутун онны битбитим. Үле көрдөн эредендим дете. Чесеп аныгы неделяга билсе хаҗар диллере. Ыйталас биттерилтем жоннору таксыбытым кенне телефон үрдүгөт түен кеммин тоқпун тоолаан деддактыр. Чотоо олох серекта болун эрере. Оттан аныгы неделяга лакпын өлө суук диен кыккырачак кастылдыра. Тыа юрага суох олгостаган ола ханнаагым билсин көссүм керей. Кенники биллекка коракка билси көссү эре көмөтүнөн жон үле хамнас булаллар олоксуяллар эбит. Эбете партийна эргимте сибэһинен. Миха кайылары да суога онуха би кайыттан суу таксыбытым сыттага. Ол ырахан түгенмер мигин В.Ф. Афанасьев өрүбүтэ. Кини ол кемге педагогическая наука кандидата это уонна учуталлар иделерин үрдетер Республиканский институтка директорынан үлелире. Кини мейген үләгалбыта институтка болланы ол кемге В. Егоров, Ин Николаев әңін көрдік биллилә педагогтар үлелилере. Мин педагогическая үле туһунан Пединститукка 4 жыл устата ылбыт билибинәгәр ордук билине ол институтка ылбытым. Үгүс осколаларга инспектированияга сылдьан кайдак туох үлелилерин сирек көрөн билсибитим. Виктор Федорович ол кемге докторская диссертациятын үлелиһи жара. Библиотекага сыртыннаран мигин көмөлөһүннәрерэ. Ол онно жиңнә научный үләгә материалы кайда хомыярга, кайда научный үләне суруйарга үйрәппите. Нөңү хайын гос экзаменмен туттаран үрдүк үйрәк дипломын ылбытым. Онтон ыла быстала суок 4-10 сыл устата дойду бар нароппар үлеләтим. Мин үләне нормальный кихи организмын надыйыта, айылгаттан берилибит самай бастың бәләк дияныйын. Ол курдук дағаны ханнык бағара үләгә үлелән кәллим, сорогор ис сүрәккеттен дуһагаттан ылдаран бағаран үлелерді кәмнер баллара, ол дагыннар бидді да сән деппәдим. Мин ону арайком апком секретардан туз бәйлен сыһаннарыгар балыярым. Кәнники кырдьан олоран санаан көрдө ол бидди кихиттен тутулуга суога бит. Сүрүн биришинете коммунистический режим эбит. Миха олыраак тыынжа 912 сыллаакка режим репрессивный аппараты эрдеттен ааган тахаран сәрэйен мин олокпар саам тухары суюллубат, сотуллубат гына. Он как чужеродное тело должно быть отторгнуто из системы ден кара тор келейме турурбут. Ол ологон булахан тухар барбыт. Миха уонна мин курдук жоңго барытыгар. По скрипту. Нет памяти о прежнем, да и том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Экклесиаст. Сүрәккә сөңмүт куттал, аспата гайдан. Сүрәккә сөңмүт куттал, оту тагы сыл тымны тына.
Кытанакка айдан. Бөккө коркуну кайбыттар. Тороскус болбут үһү. Кырың уохтаах чаалыңнаабыт сып-сыты киһини мен билигин үдүк бадык өйдүүбүн. Тыынча 930 сыллаакка мен кытаана осколотун 2 кылагар үйренерим. Уйбаан диэн киһи атынан мода аттаах кыракы сир калжаайтыгар тыабыыгар саспыт салгаанна жиэга жоскостарга желенин олорорум. Осколоттон үс кас бересте чугас болон онна кас да жукаах баара кас да ого желенере. Тыынча 992 сыллаагы күһүн куобактыы жеммин онна таарыйан көрбүтүн туохта хаалбатах. Ким да кахан толору жыбатаан курдук. Кайылыбыт учутал жоннора кини 2 быраттыры кияшы онна фоне мие бегини кытары олороллора. Тороскус, народ өстөөгө биредиител диэн тыллар, эмие кулаг, банжыт, баттыхан, кыһыл, үрүң диэн суостаах өйдөбүллер кытары беги кыракый, ону маны билиэн багалаах төбөбүтүгер буквардыын биирге киирен иңмиттире. Үс көстөөх Чурапчыга тахыллар кешалаах фоняны онна сабакин олуошаны өйдүүбүн. Куру сири болбут жие кергеттери. Убайгы Тороскус быраттыра. Этинник тылы меник теник ини биилер күстү кистен оголору кытары оксуспа булуктаактар. Тута оттомномут быраттылар ол уйбааңа желенен олорор улахан улаттар бигиттен кыраларттан кистен агар тетереттэ тугары суруйааччыта этилер. Кие бары сытан эрен утуюк индине кепситер кепсеннэ боларбыт. Ону баратын отудагы сыл тымны тылы кубарачы хотон суйдан аспыта. Кепсетип нуллубута кистен сурунар тетереттер мели биттере. Чурапчыны баратын аймабыт учутаğı Коркин Петр Константинович учутал Дьыл5ам мен билигин ылан көрөбүн уанна кини солуута суоғыттан олус төбек кейбин. Агыс 104 нөмердәк көппек курдук жылы эргербит илистерин арыйталыыбын. Үйен арыттан ордук кеминэҕэ мен карауға саңа оскола, олох билии боругун саңарды атылдан эрер кебим жоно бу тиллен келеллер. Мен бастакы учуталым Тимофей Петрович Гуляев, мен бастакы директорым Федот Алексеевич Константинов, Николай Савич Соловьев, осколу учуталлар Антипиннар, Ермолаевтар, Спиридоновтар, отчотоғы осколу олора Башариннар, Сидоровтар. Ол кемге Чурапчыга жон олус абааһы көрөн кепсир наха состаа кабыр раат диэн кантан келбите канна барбыты билиет тоёску ынкывыды оруйоннага диленетін начальнигынан олорбут эбит. Кини Саха Республикатын ижыныкы кысыбы Төрдүс отделын начальника Биляев биле тыынча 930 сыллаакка Дорофеевы, Виницкайы, Разины катары жону олус сорда отпалач. Ыягынан тыынча 930 сыллаакка атыржагайын хетте күнүгэр Коркин ПК кайбыт эбит. Раат допрога маннык сагаламбыт. Следствие располагает данными о вербовке вас в контрреволюционную организацию врагом народа Жирковым, по заданию которого вы проводили антисоветскую агитацию. Иын Жирков үйерек наркомол кемген народ өстөға атыран хаайығы олорора. Эти көрді кәрейге маннык бірісіне бар эбит. Үйерек орионнаға салатын хебедіссе Петр Константиновы үлететтен устан кәбіспет. Коркин коракка киирен үйерек наркомы Жирковка үңсен учуталын үлетге төнні бүт. Тыынча 930 сыллаах Чурапчы районну учуталлар бүтүн сүрәгін быллыгыраппыт айдан туқтан төрөттенен тақсыбыт эбитей. Барыта хардарыта үңсүттен сагаламбыт. Үңсәчилер ол кемге билими кудук общество народ туһугар кыһаллабыт диен бээлерин санааларын саптынан арастаан канарата сатаабакка үрдүкү суукка үңсүүлерин быһаччы тыллабыр диен төбөлүүлер эбит. Коркин учутал директорын үңсүүтүгер осколохого суулла алжана турар. 300 сүлбе сахан оннугар 563 сахан оттулунна оскола тымны эбит. Ол әрі ити сылдар кемін олыс тоңмуппын өйдөбәппін, сәри сылдарга жакыржык тоңмуппын. Класстарга остол олоппа суоқ учуталлар малларын көтөға хаджаллар. Беге син парталарга оларын үйермеппін, оттан учуталлар частырын билбәтим. Үөрэнэчилерге бары, класстарга бары предметтерге учебниктер тийбеттер. Көрдөрөн үөретарык материаллары директор болбата. Осколаттын ағыз 105 сол кобайы сиете. 37-ға үөрегаттан урайда дед. Били этерге дылы дальше больше. Тыынча 930 сыллаакка 90 хүрбагас күнүгэр аны кенеха осколатын директора тылла бір түһәрер. Араха айдан бастыкы төрөй тонтан таксыбык кадылы. Ол ен соругу уларып пакка агалабын. Тыынча 937 үйерек жылыгар эмие катаанакка Бернер В.А. диен нуччо шутала келен учуталлыр. Кени кораттырыгар ухун өрөбүлгө таңаха суо болан кааттарбытыгар Коркин эргенин тупсаран 2 сыллааты сайын кораттан тоғын сол ковайга атылан ылбыт өттүгүн ортотунан түһэр сагынняга Бернерге үс мөһөккө сол
үс мәхсолковой гатылабыт. Оны бидестерек кахаллан ыксан атыласпыт. Оны мен соммун улассаммын бу сагынягы төнүннер битим. Субугурдук нучана тагастыр аняктыбат той кахарыяр саналак. Онон троцкистер омукку утары туруруларгар кини бәрт үчүгэйдик сөптү бәһәр. Онон класс өстөгөн бир сол оксохор корматыгар манан сөптү бәһәр. Же этикенеттен бер тулахан айданнар катана оскотар саллан түспәттәрдү. Ушуталлар бәйләрегер уоту тогыз тардыммыттар. Тыгынчы 930 сыллака муусустар хүлбе күнүгэр бы Чурапчы районнары коммуня болар. Онна району хеведиссе катана оскотун беркеләен түмүгүн турурар. Тоскин учуталы устан кабиякка директор Константинова араккамолка жүллөкка ден болар. Өссө маннык интрене пункт араккамурар килбитебит. Предложит Завранов и директору школы исключить из школы выдающегося дезорганизатора учащихся для извлечения урока для учащихся. Выборочный отстрел по духу времени. Ый болатымен хүлбалты күнігер катана осколатыгар учуталлар аттестацияларын түмігін комиссия председателя Потапов кэды турорбут, тоскин хуллубатах, коркин үлетігер төннүбүт, осколаға хандык тағаны национализм суғытен уғырақ тақсыбыт. Олар әрі Саха Нёғой. Району севедіссе ағыз листе өңсүгі аны районнағы ижынықы кейлер. Айдан улатар учуталлар қайдығалар, сұрақтыра коркины көпіскейлер, сұрақтыра утаралар. Кәндікі Саха асысы Верховный судын уголовный делалар госудебной коллегията эти дела склокатын. Туз бәе өһін саан сетейттен уанна селестені Сыһыарыытыгар түмер тақсыбыттен бұхарбыта. Политическая делалары билигин көддаққа онно жон өстөһүүлері, бәе-бәлерін әккеретігер сойолығыр, өс сетігер негай бұхылары, уннюкта нёғойдоғулары бастықы сағаға болары бит. Ол оны органнар олыс саталлақты күеттен берін өлүннерен, салыннаран, сарадытан тахаран жылық олың оран арастан процесстар әңін гыналлары бит. Билигин дағаны олық түңтан әрген тағыстаған әмие онлық алжарқайға өссө төгөл түбәхияқ болуқ бұтду бейгі сақалар әрейдәқтір. Қан өйдөнең мұңнақтар бұты. Мен бұл суруяр сұрқаларбын ағар жон толкуйдан көрім. Ендікі көлөнелер әрейдәриттен үөрэнің. Өйі сағы күөрттен бері жиңна қолы бұрына Чурапчыга раат ол сылдардағы одағына жайыта болар. Учутал коркин ПК делатыгар Чурапчы бары да сколатын учуталлара, педучилище преподавательлері, Пединститукка студенттері, катана осколатын оғылары қабыллы бұттар әбіт. Ажа сағаяқ сыллағата дері ити барыта чып кистелен государственной тайнеті. Иннегінен тахаттан ити барыта үйт туранны каспыта, олар әрі төхілі кехи сүрәғар дуғаты ити жылы ити сыллар, оспад баға қаллар бұттара болой. Ол егер мен мұңыра соқ күндүтік саны бәкке билеттир сұрғыр қан ұру жоммар. Пыка коркин жалатыгар туғу бұғытнан ғыйтылдан раат ғыр допруғын көрбіттір әбіт. Макаров еғын, Парфенов пығын, сылың осколатығыр ұшыталдыра. Попов МК, Спиридонов ИИ, Попов РП, Катана осколатын ұшыталдыра. Бернер ВА, Чурапчы осколатын ұшыталдыра. Соловьев еғын, Амма осколатын ұшыталдыра. Ермолаев НН, Коркин НС, Алағар осколатын ұшыталдыра. Гуляев ТП, Төлөй осколатын ұшыталдыра. Яковлев МИ, партийный кабинет соведиссе. Борисов ГС, Болтон осколатын ұшыталдыра. Алёхин ВС, Мигалкин С, Чурапчы педучилищетін преподавателлері. Потапов КД, Чурапчы педучилищетін директора. Протопопов СС, Пединститут студена. Парфенов И, педучилище заочника. Спиридонов ГФ, Макаров ДФ, Чурапчы педучилищетін студенттері. Паршарина Д, Спиридонова Д, 4 класс үөрэнэчилери. Сидоров И.Ын 6 класс үөрэнэчите. 7 класс үөрэхтаах тугунан да билбитэ көстүбэтэх тыып начальный класстын учутала. Коркин ПК туох айылаах буруйун оңорун батчылүгер оруйун ологон долгутта. Буруйа диэн маннык болар эбит. Чурапчы педучилищетигер заочниктыгы жан анатомия оны физиология уроктарын сахалыы үөреппит кихидиен багатын эппит. Сахалар онун учалар көмейдерин оңута бир дуо диэн анатомия уроктар ыйыппыт. Ленинградтан кытанаққа кәлен үлеләбіт Бернер ВА ден учутал Горький биографиятын хәттіс класска сатан кәпсәбәт дейбіт. Коммунизм сағана андайдуға бір тыл боллағаны онлық тылынан сақатыла болуы дейбіт. Харитонов ВП бұйбар сағана қотонға агитация ғытта ден қолынлар бұд. Яковлев МИ осколатын директорын народ өстіға онны вредитель ден үйек пөт. Бұраттарығар кешаға оны фонян сорудақ берін осколаға мәніктетер әбіт.
киген беринен учутал күнүгэр силлеппит. Оччотоогор yoну аймагы буруйдуур билигин келен көрдөккө сүрдээга биттер болбатту. Ол гынан баран үлүннердакка туох барата үллер кемете. Учуталлар арый билилээх, өйдөө, кодут өттүлэрэ коркени көмүскеспиттере. Ол иһин Селестиетін өссі уатын баран сәтейні хүрбе бес күнігер Рат, Попов, МК, Тоскин, ИП, Потафов, КД, он осколы үйренәчілері Матвеев, Кешаға, Матвеев, Фоняға туғынан жылы тірерге ханаммыт. Етінтен бұқа тағыстаға білі Норокка бар, жылы баға саллайын барға құддық ден әті. Тоскин, ИИ, Попов, МК, Катана осколатығар мәжетін көркені көміске әлдері бит, Братты, Матвеевтік мәніктерін ехін түбэһэн тиэхтере битеду, оттон педучилище директора КД Потапов ол суостаға раты допросқа утаран неспыт. Рат кенени тыынчы 900 тағы сыллаққа балағаны егер ыңыран ұлан бір тухунду керек бит, Тегар Константин Дмитриевич маннык дебит. Я отказываюсь от дачи показателей вообще, так как мне кажется, что ведущий следствие начальник РАД имеет со мной личные счеты из-за критики мною его на общерайонном партсобрании 6 июня сего года. Следователь бука кәнеке бәйтін тухатыгар әргетәрі тетілдері допрос протоколы суруйдааһыҥҥа. Хантан кені білей, аны ағая қайынан соғыру Москваға туық болан тақсын. Кырдик таңын әтәлдері бәт. Человек предполагает, Бог располагает ден. Районнағын КВД начальнига Рад бәстілетін остолғар уран олыран допростура ден кәпсейлер. Кені грамотная соғыгыз ахыпкалаах протоколларыттан көрдөкка ыйытыллыбыт тыам учуталлары кени тугу суруйбутугар или баттаан испиттер. Ол егер мен бастыгы учуталын Тимофей Петрович мне. Вопрос. Расскажите об антисоветской националистической агитации и деятельности, не больше не меньше, Коркина в Катанахском школе. В Катанахской. Ответ. Коркин, будучи учителем вышеуказанной школы, систематически занимался распространением антисоветской националистической агитации и проводил антисоветскую деятельность. Ол туға бити директорын вредитель дебит, үөрэнэчилин балбан дебит. Ежов кеме бүтен эрере. Москваттан калем гастроллабыт Разин, Винницкой палачта төттөрү ыңырыллыбыттыра Дорофеев, онны Беляев әмие. Репрессияламмыта сараңнабытты тоқтан ұлбыта. Онтан төттөрі ағаяқ әргері оңыру құдды болбыта. Суостаға раат қанна әрі жүгелейк біте. Бар болбытын құдды мәлес кімбыта. Қайырлыбы жон тақсыталабыттыра, следователлер уларыйбыттыра, делалар саңалы селестейнен барбыттыра. Селестия букатын атындык барбыт быгылак. Бу сырыга мен учуталым букатын атындык көлдөрбүт. Вопрос. Расскажите следствие об антисоветской агитации бывшего учителя Катанахской неполной средней школы Коркина ПК. Ответ. Ничего не знаю по антисоветской агитации Коркина ПК. Вопрос. Следствием установлено, что Коркин ПК во время заочной сессии 3-4 января 1938 года и 9 января 1938 года в общежитии, будучи в комнате номер 4, при вашем присутствии проводил антисоветскую агитацию против партии комсомола. Требую дачи правдивых показаний по этому вопросу. Ответ. Еще раз подтверждаю, на моем присутствии Коркин ПК не проводил антисоветскую агитацию против партии и комсомола. Оттон Чурапчы педучилищетін бастығы курсының судьяны Спиридонов ГФСУ команды капит. Я ничего не показал на предварительном средстве. Следователь Рад сам писал и предложил мне подписываться, не читая протокола допроса. Потому что я про Коркина не знаю. Он хотел арестовать за то, что я не показывал по делу Коркина. От этого я вынужден подписать. И в протоколе допроса не знаю, что там написано. Кеннеке ыйтыллыбыт туғыла бары дағаны Коркин ПК бурга суонда кастабыттар. Петр Константинович бәйті болнағына. Мое признание о моей якобы антисоветской агитации является результатом запугивания и принуждения ГРАД ведшего следствия по моему делу. Протоколы допросов мне не на подпись предъявлялись без прочтения их, а давал перевод на якутском языке на отдельной бумаге, коих я не подписывал. Уһулуччу тиен тыынчы 939 сыллаах қақсыны хәтті күнүгэр РСФСР ука бионаға суон ыстатыятын бастығы чағанан көрілібіт Коркин ПК. Туақта бұрге суық болан босқолынан тақсыбыта. Қайыттын олу силистен тақсаат мөлтө дұрубиялақ кеге өр барбатаға. Тыынчы 939 сыллаах учутал Коркин ПК жела табиғи кыра олар бастығы политический сүректен ебітеті.
Биһи тугу дэбилбэт тугу сүрэхпитигэр тугара билбэт суостаах тулар төбөттөн өтөн киббите. Ойунуска сүппүтэ троцкистер вредителлер народ остаахтара диннер делегбиттере. Тетерэттирбит тааттан фабрика имени Бубнова диэн караардарбыт. Пушкин оны үст бухатыр оюламыт тетерэттиригер народ остаахтара тугара куаган суругу суруйбуттар диэн суох гыналлара. Мен туох диэн суруйбуттарын булбатагам. Суругу менээх суруйар оны маны тылдахар кутталлаага. Биһиги ырас дуухабытыгар ототагыс сыл бастакы куттал түкүлүгүн түһэрбите. Түңнестибит төккө. Күндүл ырас қаллаанақ оғыс ағым сайылығын чәл күйон кытары бирге қанылы өйдүүбүн мен кинини. Меға аан бастан суруйдун диен быала қарындас бербет қос аттыында молодой сайылығым эдер поэтын Чипалов Илья Илихи. Мен 1910 сыллаққа отойын 12 күнер сасыды сайылық бар тоңустайга Чурапчы районун кытаанак нехилиге төрөөбүтүм сение баанай кахайсты батыгар ага могоннору кытары сетте хаспыттан бултаарбын өйдүүбүн аан бастаан куху саас тоңустайттан өлөөртүм бир атыр өрдүкээни оттон күнүгэр чараң тыытыттан бир кобагы өлөөртүм диэн суруйбутэ Илья бэтин дивниктерин түөрттетирээтиттен биддестеригер. Чипаловтар оны Яковлевтар кытаанак төрө толоктоохтура былыргы төрөттүрэ бир тыынчагы сүүс сыл деки нехилекке кинээхинен олорбут эчиктен улахан оҕонньор улаттара Илистиинтен Яковлевтар эйягас суруксуттан Чипаловтар тахсыбыттар. Онон олохсуйбут даганы кыстыктара сайылыктара ыкса чугастар. Биһиги сайын айы сайылык-сайылыкпыт чараң оҕолорго биэрестен арга тийбет тоңустайга мустан үгүстүк ооньюрбут. Кыһын осколаға быйакайттан, быһыттаахтан барарбытыгар көрдүгәңҥэ Чипаловтар кыстыктарын оҕуруоттарын иһинэн киирэн балаҕанна хампариккардынан ааһарбыт. Саастарын тухары эн мин дэһэн ыаллыы олорбут дьоннорбут олу субаастаһаллар этэ. Каһааҥҥыттан саҕаламмытай Саха дьонун үөлэр тухары өбүгэлэрин алаастарынан олорон кэлбит патриарх хаайны сыһаннарын үрэллите, отутус сылларга холкуос териллиититтэн, бөһүөлэктээһинтэн, сериикэмиттэн, Койот кахан эме марксистско-ленинский идеологияттан басколомут саңа историктер багар ону үөретиэхтерэ. Кытаанах төрүт олохтоохтору Яковлевтар, Чипаловтар, Башариннар, Жашковскайдар, Коркиннар, Пономаревтар, онтон датын ага устара мен санаабар 1930 тёддан 5 сылларга букатыннаахтык өбүгэлерин олоғуттан тәйен бытарыян таргаспыттара. Ол процесс жон дуга төттөһө гырылаахтык барбытын социализм кыйыты уруйдуур дарбаан укканыгар саба оҕустаран ким даганы суруярга холонон көрөлик дьонтон күнтөн айылгаттан үллестибит белием болуохтун үүнен иһэр оҕо сааспыттан сүппет кэриэс хаалыахтын диэн эпиграфтаах ии Чипалов түөрт тетерээта кыгыбы архивыгар сытар. Ол динемник тетерээттэрэ сэрии нээҕи сэрии бастакы хылынаага Чурапчы ыарахан сылдарын билиэн багалаах киһиэхэ үтүөкэн докуманнар. Онну сылык, бэйэ сахалы өйүн тута сылдьар киһи караҕынан дьон олоҕо, уонна поэтической дуһалаах эдэр учуутал санаатон оото, иейите, кини психологията дьиҥ кырдьыгынан ойууламмыт. Ыараханнык сыаналаммыттара ол тетерээттэр, олоҕо дьиҥнээхтик суруйбутун иһин аафтар уон сыл хаайыы аатын билэн турар. Мин ол дневниктен белие түгеннере аҕалтыыбын. Илья Чипалов уон сааһыгар манчаарына аахпыт. Уон бир сааһыгар бастыкы дневнигин оҥостуммут. Уон үс сааһыгар ойуунускайы күндени бестиинеби абаҕыынскайы онтон датыттары саха суруйааччыларын ааҕыталаабыт уонна бастакы хохоонун суруйбут. Осколаҕа педучилища мэджистиэна хаһыттарын литературный сурунааллар эрит коллегияларгар үлэлиэрибит. Бастакы поэтической иейини хая эдер киэхэ сах батаҕай таптал барахсан. Ильяда онтон өппөтөөх 1930 сыллаахха кини дневнигер маннык суруяр. Мигин умсугуппут жикти кэре характар мигиттан кахан да сүппэттер кургуом өйбүнөн көрө сылдьар буолабын. Биирде багажыга сылдьамын он сетте саастаах бар бир кыстыын төрүт кэпсэппэкке уонна кахан да көссүбэтэх билсибэтэх эрээре харахпынан ааха миннигестик көссүбүппүт. Жигер ис санаабыт ажас сөп түбэһэспитэ. Кинилиин катыскалыы ааньуабыппут кэпсэппиппит ааха миннигести ол күнү атаарбыппут. Онтонла кинини кахан да көссүбэтэам. Ол гынан барын Илья таптыр кыыһа атын эбит. Мин бирге кэрите үөскээби бир олус системик саныыр кыыстаахпын. Бу күн анныгар киниттен ордук таптыр. Саныыр киһим суох мин олоҕомустатыгар. Таптал саамай кытаанага кыыһы бүтэйдии таптыр бар. Киһи олоҕор охсуулаах суол. Мин кинини эр киһи дьахтары төһө күстээхтик таптырын саҕанан таптыыбын. Таптал мугун
Уһу кахтылганынан уонна күдәгәнен кинини саныйлын. Олохпар тәңнәгәм кини кәнне суох. Сыл, хонук, дирин да кирбиләк, иңеттен бүппәккә муңнура, оу таптал, олуста кемиелләк, оспакка сүрәг баттыра. Оттан мен ол кыыс сәрәйер күрдікпін. Ол гынан баран кыыс итинник рас күйістәк тапталы сәрәйбәтәға, билбитэға хомолталақ. Илия Чапалов бир уратытай кини айрылғаны эдердәғатын олус таптыра. Кини кәреттен сатан доғыяр иеyi киниға бара. Тыынча 930 сыл 515 күнә. Сүрдә хылас, аха чумпы күн. Мен тоқты сүрдән көтәғыллән Чурапчы шараңар күләйді бардым. Ол баран бир сибәкки жүхінә аха кәреттенігін тура тарданылдым. Педучилище турар чараңын сааскы кәмнәрә келбігейбіт әдір кыз сәтәрә кыз бітігедестерә, мишілей өрбі қарақтыра, әдір қатын көк сірәм кәрі да болаллара. Мәлжі тапталар кыстағы әдір саас, бейгі педучилище қатын чараңа сүрәк баптырар бастақы таптал өрітін, үгістік, отчытағы чакка бәләқ тәбіт сир тұрдағын. Қомайу қиын Илия қоған ұрытта мантан ордығы болбатым, күхіңгі түн. Сөрүүн салгын алгайда түннүкпүнен олук бар, қоғым ихе чумпурда, қоған ыры туойуқ бар, түйіңгі қаллан ылжыта, келбі кыйым тағыста, қолғос оттур қонута, қонхотун бұлуста. Ити түүләқ сорғанын ине дойдым сабынна, нарын симех лабатын намылытта, саннетта, оғыру тихик солустар, оғылу күле оңюллар, эфир күден балыгар, әйіңнәхе қамсыллар. Бұқаған бір тынынан дневник тетірәтін коркатығар сұрулы бұд. Әдір пая дневнигін ағын көрдіққа литератураға әрдеттен оңыстан, ағын білен бәлемненен олықтақты керерге ханамыта қараққа бірағылдар. Нучы классиктерін ағырын тағының кені олыққа бар, түгеннері кәтән көрін бәриетән іспіте орду кентерихіне. Тыынча 930 сыллаққа дневнигер манық сұруйтталабыд. Кыржағас қақынай көрдік ләңкелі біт, бөдөң төбөләк кемін имнивер бар болта, ама мантан ордук муңутуу үймүт төбөлөк кеһи баар үһү сөк бүтүмини. Мен жон кэннер мунья колооттум, жон туран тыл этеллере. Кеһи күлүөк эген арас көгөс туран келере. Ыры ыгдагар, дары дарагар, суп-суптугур, о араста көгөс туран билбитэ. Куоласы дараага үгүсете, дип дүңкүнөс, кынкынас, сөллүгүрес, чабыйдаабыт курдук, ыдаабыт курдук. Бүгүн бир кыыгы көрдүм, кини олус кереки. Кинини ким өреппите болуй букурдук тутун диен. Ол гынан бара ити суосылларга кейиттен туспа туттунар уорбанылаах болара. Доносчуктар карактарыгар тута барагыллара. Кинилер ону сөптөк сирге тыллык соллара. Илия педучилище үйренэ сырыттаана доностук субуттара. Ол да бар. Ол бу бар. Я вам заявляю, что считал политической ошибкой агитацию Чапалова Ил. Он проявил вчера вечером спор в общежитии о литературе Аюнского. Он говорит так: отчасти из его литературных произведений когда-нибудь воспользуются. Я сохранил его книги в ящике. Просьба принять соответствующие меры. И он тохсус, төрдүс, тыынчы 930 сыл, төрдүс, онус ыйбыылар. Сигнал. Судургутук эттекко донос, кайда сурлуутун агылдым. Төдаганы сатан нучалаабатар кобулааһын жыылага тиһэргэ өйдөнөр гына суруллубут. Докумон сытыйбыт, өлүлээх чааһын кэтэһэн бэлэм сыппыта. Этинтен ыла паят күнэ жыла агыллыбытынан барбыта. Алжар кайдаах 911 сыл 5 ыя тиен келбите, Илия үйрәгін бүтерен учутал болбута. Ол туһунан сәри сагалыныытын туһунан дневнигер суруйбута олус интирехине. 911 сыл 5-19 күнэ. Бестилене үйрәк күнэ. Бүгүн военный делага испытание бердим. 2 вопросу син эппеттәтим. Кинилиин каннык да сыгын соох. Кеха онню, онтон фамина финансийдын ухун түйіні бұға сәкейі кәпсеттебет. О, түйінгі айылға бірақ сон өрі селерік тиен қамсақты лаглаян нағады сүрәғі үйердер кәрі. 5 ен хүлбә күнә. Күн сүрдә қылас, күні бұға мәні тәлбіңнен тағыстым. Жебер олық тәйбә болан қалдым. Кеха майовкаға сырыттым, 39 оға сырытта абағылаққа
Bireeme seni üçüydük barda yürü kötü hüddä kıcık anı bu kurduk mustan oynur baha billibet. Ona süddä beliye gün bıhıtından asta tüyünü ola bilberke kaldım. Tüyümü ayılga kihe ün sanatın abılır kere sasırdanan karardak düştüm. Ve sayın hülbe bir güne. Sürdə kuyas gün tağ sırıttım kihe Stepan Feoktistovich Safronov'u kıtta kapsettim. Ve sayın hülbeke güne. Sörüün soğuz gün bolla Allara derebine Spartakiyadağa sırıttım keme soğuk intireneydi katardım. Kazda biler oğlar bun körüstüm Yashkovskaya Paşa Af Makarova Fevr Andr Onna da voleybol komandatı ikiske kiristim rayonlara oloqtulup batım. Bugün 4 çağ sasırda Germaniya Sovyetske Soyuzka serinin tüspütün bildirdiler. Min 10 çağ 35 minüte ihittim radyattan. Sanam ulus qarahınna abatıyda kiyehe allara mitinge hırıttım. Südda dolgutuğulaq sanalar kireller. Olgınan baran törəbi doyduğun qayda bağırar boluq kösöp. Kıllıybıt Germanske faşistlarga oqsuunun beri sama söp. Sanargıqqa hatammat. Kıyıga erel tüsper toluru var. Besin südbe üsküne. Bugün südde xılas Çurapçı ihe ulaqanlık xalqdarıbı kudduk kuramnabut. Gün ayı kuram tıl. Behes vıpus вечера südde xağıyak oğa var. Bin attestat aldım üyürü ulaqan. Onus kihim naha kuhağanlık baraqtata. Arayarga orsoy qotu ayağar kini her öyden körbetağım ıtan ihaqtirebit. Süddeğin süreğin bölüy bedde. Bırahay dedim. Onu qaddar bata. Onun ol kurduk araqsan büttübüt. O anılım eme tuğ bolan sanargan sanyalıydın. O nurimin qana hön sürekbin bırbınay uymanıttın. Kinimin sürekba qayda kurduk osmat bağa kaldırdı. Bağar anı kininin kırcıbıtın kendine görsüm. Kiniyağa tuğ kanık sanalaqmın toluru eterim bollar. Qayda kurduk çepçi etibini. Kinini min raqqa diri körün kaldım. Ol turan bırahay oğa sahım köregey çiğçağa diyen sanabıdım. İliya Çepala voleybollu hıccarın seri bolbu күнүгэр min körbütüm. Tördüs kılahı büterbüt olcan min ağabın katara at meŋesten Çurapçıga Spartakiyadağa kilbidim. Üyehetten jahal bıhıtnan ıhıqtar anı Spartakiyadanan sol bullubuttara. Çurapçı yonu kımız ihen ohu qaydan büppüttere. Çurapçı kiyiniger sebirgen olaq jaha kombinatın taz jeta tutulubut serige tribuna turbuta. Ol tola jon beğer mustustubuta. Ol tribuna dütten toğa bite bolla saxalarga Nuççalı seri bolbutun sasıda 4 çağızga faşista samolyottara 4 koratu bombalabıttарын. 200'ten taqsa kehel bütün tuğunan kapsabittere. Nuççalı olaq bilbet ağabar men bıhıta ruta tuğoyda bütün tıl bastan berbitim. İti innine Japonya'nı katarı Finlandiya'nı katarı seriler bolutalabıttara. Olarga jon bu seri kurdu aymamıtın seriye qarağa qararı üspütün min köreligim. O New Kör tuta uastan jon ukusuku tarqa harga var butam. Begi ol kiye katanak tabıppıt. Min Çurapçıны turuqpa dere hağabın kuhan akka meŋesten yan anı niemes samolyottara kelen bombalıqtara diyen kuttanmıppın öydübün. Sayılıkpa tiydağım tüyün tühämin ürdübütüger ıyanan tura samolyottan bıattan tutuhan niemester tühen erellerin kören kuttanan huktubutum. Min karağa süreğime ağına suğal jarqay bolbutun jon tuttunularıttan ol kurduk taybıdam. Köle ayanın solunan korattan ihebin. Ara solga tomulayı kehi uŋuağa. Ondan miyaqa sana kötön tüher. Kehere barta atıran soluran ölböt. O bulur gıttan bu sağa kırayıgar töhere araz jon kelen tığa uha soğuluran astılar. Sir bor bolan semeleydiler ni. İnni ver ötök turar. Bu ötökka qayda jon olar buttura buluy. Qas kere kiyehene, qas qobdak kiyehene aran ölbüttüre buluy. Beri iti ötökten toğa olus koyutuk serge ordan qalari. İliya dnevnigitten iti bıhıta da tardıldan ılıllıbıt miyestelerin kördökka barı tiredde tolkuydur. Bıhara satır öydök ol. Min etemete ütögen suruyaachçı bolar ki üyünen ispitebit. Kini qaydak sığıya olar er jükkerdäktik oloqtoqtuk berin ayıllıbıt ayılgıtın bıhıtынан belemnenen ispite kini teterätteriten köstör. Tığınçı 911 sıl 5 yıl 6 güne. Kiyehe sasırda Pushkina ağabın. Kini olus keretik miyaqa kiler. Onna buka üçügeye kinine aktar binere sürdä kere sana sanalar uhuktallar. Onna eti ıhtığınıq sanaları verir. Ol kurduk duhavın kötögö. Sin bir avı kalsov kurduk migin jagjiter. Kanlık da ulu ayana an bastan bet kıra tımırttan, sıcantan setiller. Ebeter en ülen sinemiye bargaran oluğu tutuhar, orguyar küstener.
Чурапчы педучилищета олус бай библиотекалаға қазда көлөнө училище студенттары кенеттен били сомсулуп. Ол егер поэттер Ысфы Софронов, И.И. Чапалов эме баллара. Илья Чапалов нучча классиктерин Пушкини, Лермонтову, Толстою, Гоголы, Некрасовы, Тургеневу, онтан да тынаақпытын дневнига тоғулур. Ити сыл кини маннык суруйбут эбит. Мен қазда суруйууну сагалаан иһэбин уонна табыллы батагана санаама астым матагана уакка беребин диэн. Сорого сен балача кара көлөһүнүм таа каалар. Абатыябын, оттон миэнэ экономической өттүм куһаан эбет. Онон суруйар идем кыйан тахсыбат, тастың санаа кэлен ийден кэбиһэр. Суруйарга эбетер тугемени үлелирге ол ылыммыт суолгуттан атын канныкта кос санаа суоганаада. Арыт мен ологу да кытта сөбүлеспеппин. Эдер ушутал чакырга ушуталынан ананар. Ол әрі үйерағас сағаланар күнүгэр армияға аңырылар, бебеске тутар. 1 сентября мин повесткаға или баттатым. Букатын саныр санаам үрелинне. Сәкейі толкуйдан көр. Олық тугу да өйім кайба полан қалла. 2 урокка үйреттім, онын араға үлелән бүттім бұғылақ. Мин олық пар санырым доровай болуаққа, үчүгэйдик ахыаққа таңныаққа, онна мияқа қанлық да классавай өйс сана, мөккөр ден суық болуқтағады. Мияқа онлық күйіс өйс суық, олыққар банар кихи болын айылы батағым. Мияқа класс оқсуыта критика, қатан, политик, моралист болу наната суықаты. Жейті кемияқа түйер бір улақан бұруйдар еті. Мин суруяр бағам олық, мин уставар уанна бар жонум олығы, өң тот боларгар көмөлөһөрүһүн үлелиэх айсыах тустаагым. Мен булааннаабытым бастакытынан саңа жоннор диэн бир кепсääни. Онно көддөрүөхтээгатим үс сыллаах студенческий олох кемиттен сита ологу биле эли кихиргес кергемсе оголар кенники үөрэнэн ологу билер туох иһин үлелири билер жон болуохтаактарын иккиһинен аян диэн роман. Бу суруйуну баһатаға суох уһуннук уям тухары суруярга балааннан өйдүүрүм. Мунньумутум народ ологун. Саха былыргы феодализмыттан социализмга бэйэм уям бүтөр дери сурулуохтаагаты. Үсүһүнен карак диэн кепсään. Жон ологун быһытынан майгытын күлүү гыны уонна да атын кара кепсääннери суруйбутум. Ону бу бүңү күн сир үрдүттен соттум. Каалла үйбер туох ордор бутунан. Ологу билбет политиканы ухатан кеңетен өйдөбек кии байсар суруйуулара диэммин. Күн күлүгер диэн бир биллилээх саха уолун көмүскэһэ санаабын тайтаран суруйбут кепсääмин эмие суох кындым. Кергеттер кепсетиилер диэнни эмие суох оҥордум. Он эмие кас да хоһону уаттаадым. Жа олохпор тостууларыгылаах күн болла. Ити кемге чакырга биллилээх суруйааччы Яковлев ысыс эрели керестин олорора. Кини улакканды кыалдьар уна караганан көрбөп болбут кемебит. Литератураға таттарбыт эдер учутал кенеттен букатын арақпап болбут. Усуран литература туһунан кепсетеллер эбит. Уоннай эдер учутал эрели керестиңе каһыат сурунал кенеге аагара. 27 ноября. Канны кара былыт олда боллар тымны. Үөрек кеннеттен Яковлев Семенович Степанович эреликке харыттым, өр кепсеттим. Санаабар сөптү бэһэри сүбэлир. Бастатынан Каннык теманы лыңда ол туһунан аагар сергир бол диэн этер элбактык толкуйда дир. Иккиһинен народ тойуктарын үчүгэйдик билери наадалаагынан аагар. Урукку суруйууларын кепсир. Соһуччу үөрү бу кини бастыгы суруйааччы атын ылбыт айгыты эбит б качыгыры саказ быһытынан суруйбут. Олус толо соччу чуэ суох болуу дир. Этини кырдьы сөпкө билинер. Мен ааган баран эмиэңне диэн саныырым. В. Маркчаны чыттыра. Ухун кемге санаабы кыян суруян бирбетак. Онтон кеннеки өй санаа өттүнөн күмөлтөөн баран ката олондугор иллен кеммер түбесте диэн этер. Кулаковская тылын кайгыр олгунан баран Кулаковская поэту народ ырытын хомуян онон ырыһыттуу диэн вопрос турурар. Эти хэптаак. Народ олон коһуттарын туһунан элбэҕэ кепсир. Сыгынык бастакытына сыгынык кадар илбистаак тыллаак кеһете дир. Ааттаак уус тыллаак кеһебитэһү. Иккиһинен Говоров оҕонньору сирер, нуучча тылын былыырабэт дир. Эти кырдьык жолта яраңас чорнай хара уонна улаан томуяс сылгы жүһүнэ. Оҕонньор олоңхотун аахтарыах болла. 9 декабря. Тымны. Үөрак канеттен Семен Степанович
Kahırıttım keme soğuk onu manı kepsir buğru doksun diyen lonqotun ақтарда үчүгэй тыллаах өстөөх суруйаабит киһини олустарда каһан истелик миннигес тыллар этилер жүһүн нээһиннер баалар холобур ыпчы-пыҥыыр аяннаан жабыдыйда абар жабар саҥарда киһи үттэн сүппэт айыы киэһэ кыратык кинигэ аактым эрдэ соҕус утуйдум суруй утуһунан элбэҕэ саныыбын туһа хоох Илья Чипалова ити үөрэх дьылыгар хасса да сэриигэ ыытаары ыҥыран бэбиэскэ биэрэһэрдьибыттар оройуоҥҥа киллэрин военный комиссия көрбүттэр тыынча 902 сыл 91 күнүгэр кини маннык суруяр жемин бу саҥа дьылы хайдах олорун ааһабын бу сыл дириң жалхаана миин хайдахтык бигээн ааһыахтарай эппиэт биир ине дойдуһин фронга бары биитэр сана эрэйэ лаппа биллибэт эрэлэ суох олох даадаран биһигэ дьэ сордоох кэмнэр туох иһин төрөөн маннык эрэйдэнэри буолуомуй 2 января Хассырда нехиле турдум. Бер түгү соҕо кылааһым тымны, үөрэх туолката суох аахар. Үөрэх каниттан военный перерегистрация барар повестка кэллэ. Эмиэ итаҕалэ суол. Санаан букатын ыгараата түҥнэһиннэ. Сээкэй ааган көрдүм даатыны саны олорор буолабын. Муучу буолар күнүм кэмнэрим кэллилэр. Сөтөл киирэн төбөм ыаджан эбии самнары баттыр. Киэһэ медпунга варялаакка хырыттым. Ньюта варя бааллар ити буолар быһыттан атын кэпсэтии суох санааргаабыкка дылылар. Толоон иһэ да чумпаарбыкка дылы. Эмиэ бу күһүмбү сордоох кэмдэрим ыга куустулар. Туох таһана былаан таҥнаһынна. Киэһэ эрдэ туйдум бөлүүн түһээтэхпинэ биир билэр үчүгэйдик саныыр киэм ын ысты миэхэ арыгы иһэтэ. Туох битэй, туох модатай. Жоллоох түүл буолуун сөп куһаҕан эккиннээх күн ааста. Бириңги көрбөччэ экстрасенсары соччой тагайбэппин. Ол гынан баран райпартком секретарь товарищ Белорусской. Биһиге сколобут учуталлары политическая өттүнэн киһи тагайа суожонун курдук быһылаахтар. Ол курдук заведующий Дорофеев Илья Николаевич школа иһинен оборона фондуга суруйуллубут куобак тирилерин бэйэтэ туханаары кисти илдьэн баран бериберке булан тахарбытын эрекенне берт нехиле булан биэрдэ. Уонны билигин 500 солковой сумалаа зайым облигациятын сурутан барын биэрбэкке хаджар. Саҥа суруппут облигациям кэллэҕина бағар биэриэм суға диирүһү. Оттон 2 учитель Шипалов Илья Ильич бу 2 күнүгэр призывка ыңырылыбыт сураҕан истэн баран төһэ жон ортотугар мин сэриигэ букатын барыам суға сэрилэһиэхпин бағарбаппын сэриигэ барарбыттан каасаннахпыны даҕаны төһэ да буолаллар 3 сыл хаайығы олордуохтар диэн агитациялы хыджар биитер атыттары көҕөтэлээри гынар быһылаах. Эдер паэт дуа тол түүн ити донууху кини үрдүгэр мустан эрэр хара былыттар койдубуттарын сэрейбитэ болуу дуа. Хүрбэкки сен вариант. Коспар гылжы түгүс Егор Афанась, Варя Аф, Тамара Сем, Евдокия Вас, Михаил Кап, Илья Ник Вас, Петр Мих, Петр Ин Дмитрий Николаевич Вас. Быйыл арас налог түһэн наһа үгүс. Мен билербин 11 арас бар. Олог былырыңыттан тостулар иде. Биэстэ оолун военный время диэнни билеллер. О, төрөөбүт кырайым. Эн жоллонорун иһин төһөлөөх багараргын билең болуоду. Ытыыбын эн сордоох дуухаларын көҕөрө өлөн иэгэҥнэһэ сылдьаахтылларын көрдөхпүнө. Муңур үйэҕэ эрэйи көрөн өлүөх кариэтин айыллыбатах быдан ордук. Бүтүн сэрии сэтте ыйын туолла. Хүрбе 5 января. Бүгүн бу ыйдаа хамнаспын ыллым. Букатын кыра каччордан кэлбит. Балтымэр ыйдаа кыгытым дебитим. Баарыра үст möhöктогон солковайттан сүүс агуон агыс солковай ливер туттум. Жа туакпар тиин яқпыны нехиле тыынаагара болар күн кэлле. 4 февраля. Төрөөбүт сахам дойдутааха үөлө суога сордоо кырыстаах сутманнык кемге миммите санаабын олус саннятар. Туох үрдүк күстää буоламмын мин кеннерге олохторгор көмөлө хүйөмүй. Кураанах санаарэ. Ити туоххан адалагай. Оттон итимтен атын күүс суох. 5 марта. Оскола осторастара астара суох болан иедейдилер. Киэһэ тиир куяғатын сиетилер. Гынырык олох. Сордоох дуухалар. 10 марта. Киэһэ сытан эрен саҥа дьоннор диэн кэпсээммэр казда саҥа гылабаалары эбэр толкуй киирдем. 19 марта. Армия бардахпына каарыаннаах бэйэлээх күндү истиң табаарыстарым таптыр сайдар кинигэлерим үөрэр күлэр үтүө котугу кырайым хаалык бэйэте боллага. Түлэй түүнүгө кууан кам кайан онна бии санаа кутуркана баттаан кухаган кору сири да болла.
18 марта. Армияға барар повестка кәлле. Ол гынан баран Илья Ильич Чурапчыга кирен мобилизационный лисері ылбыт армияға мен барбатақ. 19 марта. Торбо сүйрүйтін өрді. Мияқа дойду бар, қоту дойду, қоту күнді кырайым сылжы түйербер чағынан да нады. Ол әрі кырыстақ повестка син ухаппата болуым. 20 марта. Айаңа соғытақпын таптыр сиддер бір олыран табақтыбын. Ол кейс санатын чепчетер. О, ыста қалас қоту өттігер кейлен баран үйөрі бөғытын үйөрдім дағаныя. Үчүгэйдик хиддер тыалар. Толан қалжайытын үдігер кәлен баран тоқтан үйәхә тыынным. Бадаға санамын ұс чепчеті. 6 шасқа кәлінім. Сәри сана армия бары жон арас болалар. Оны мен кырасыл жан иле қарақпынан көрөтеләбедім. Сәри маңнайгы күнүгэр убайым Иван Спиридонович Яковлев армия барбыда. Чараңтан кенені мен ағам Уанна Павел Гаврилевич Яковлев атарбыттыры. Убайым қорсум саналақ бұғылаға бәрекі құттамбыт қомай бұқ бұғыта суға. Убайдарын иннігер үрікзақ күрдік суңқатын кәтен баран тилағар оқсунан чиккәс гынан армия қайдық қамсанықтағын көрдірерін өйдүйгін. Тыгынчы 993 сыллағы сайын аны ағабын армияға атары Чурапчыга кирісті бітім. Ағам рейді олусын ағыр еті. Сағыр кеми де отары көрін әтіспетақ кеге ол ұрақ қағанды хаджыбатақ сиригер өлөрсі барарытта олус ден құттанар бұғылаға. Военный комиссия соцкультура жетігер жону көрірі мен ағам туақ детерин тахаржа күйіп бітім. Онны үйерен тақсыбытын, уғап сыва бола ыттаяқтабы деті әтчіктан қоргуян ағы суңаға ағылдар бола көтөқтар бүт кейеқа өрің білет бет-біттер. Мен Илья Ильич отчотағы үйерітін толыр өйдүйбін. Пед училищаға үйеріне кейдамы тұдағата күйін Чурапчыттан армия бара жоны көрі кейбіп-бит. Кейі бөғыз оланнынан қотауға мұстуыт, барачылар, атарачылар, олонны кула желерттен бір кейі телекатчиен кейді кәлі да военко Шевченко ден лейтенант туран төсканьян сайды. Жидовская морда. Мигин сорюн армия ыттың. Ден баран матралан собрутта. Военком кыра жоғыз кейі тәмтерес гынан ыстанан тиен аттыға тура милисия конюга ол бестилетін кобурытыттан сулбутардан ылда сомуғын турады саннешчі соғыз тутан саңата соғып турда. Жон куттанан үрел гынна. Бейі қахан әрі бестилет әстер кейі өлін түйер диен ықсаты бұд. Қолуычык кейіні икки лететтен лылар. Кейлері түйін арынар, лейтенаңы кәләрі жолғар. Стреляй, жить, өлерің суға да көрсөк бүт. Гора с горой не сходится, человек с человеком сходится. Мен еттақмен учалы білері сүрдәқ. Милиция начальне кейіні бойы хатататава тахаран ордан көбейем. Тоқта, олар боллар. Өлерге ұттығыды, сен бір өлем суға, әргілем, кәлдер бінері сәренің. Кейі саны беға. Оны жоны толы түйен нямаратан қаннары үлпіттірі. 25 марта. Семен Сипановка күні бұға олырдым, кәпсеттім, кәніге дақағыт тағықтым. Оғынер туарылжын толығыны ден поэматын ақтым. Үчүгэй етейлер датылар давалар. Сюжеті берді суақ. Кенені кытты мен ажас истинlik білістім. Кені меға қаған да көстөлік бөдің қолы бұр. Кейі тұттыр кейді. Онтон кейіға кәніге ақтым. Қоған сұруйдым. Хүрбе әттіс марта. Чакырга ас суға кейі қарағар олыс бірағылар болла. Улууһугар эрэйдәк, оннор күлі оңы сылдьар кейіні көрбөппін. Кейі қараты кәпсән салғатым сойдым. Олар әрісін бір уоттум. Оннор саңа жоннор бұн уоттағытым. Ана-анадаққа син санабын бере түспітім. Ол әрейім қаллаға. Мода тікейбін, тоға сұруян әрейденебін. Мейгін еті көрдік туақ таңарата ду сұруй дейін имненер. Таңара сұруй дейір, абаға сұруйыма дейір. Қаята күйер. 3 апреля. Балтым судығын тұттым. Убайым Дмитрий Ильич бағыр бүті. Сордоқ сәрисана олыс қарағынна. 4 апреля. Алағар нәхилегер төдөнчі кейел бүті. Ол причината чолкая білбе сорық қоргуен дейір, сорық эпидемияттан дейір. Ағуанча кейі ұрытар үйір. Семен Сипанович кағырыттым сүрді қойыр, оны маны кәпсеттім. Чолбан журнал тыгынчы 900 сүлбақсыз. Бастакы 100-400-5-6-7 сақсыз 910 нөмерден уларыстым. Кейхәні бұға ақтым. Олыс кәрі соныннар. 10 апреля. Бұратым Егор Ильич бағыр бұд. Ақсыз март күнүгэр. Әмия қат фронға кейлер ұнырық. Кені тұғығар өлер-өлі тұмыннар қанны әті. Таптыр бұратым ұғын сордаққа кырыстақ кәмінер. 26 апреля. Семен Сипановичка кенеге ақтым. Бұлырғыны әхәргестім. Кейхәрік кенеге ақтым.
аачыкпын эмие кат суруйаныребин. Сурую тыл сана киһин астаниетін батыһар олус санаа түһүүлээгына сагалаатым. Бир дарбый ден кепсääни суруярга ханаа киирде. Ити туһунан впечатление муннуллан эрер. 15 мая. 15 мая. Семен Степановичка книга актым сәкәйі бәседелестебет. Бу истебет улуу макталбын Семен Степановичка суруябын. Кини мигин истенник сыналаан кепсиригер мин мугура суох үйребин. Уонна каханда кинияка эрелләгенен болуым, кинияка көмөлөһүйүм. Мин истин соругум уонна дуухабыттан багам. Олох диэн удаһаннаан билбет эдер учуута кайырлыын сетте хону киннине инни диэн суруяактаабыт. Ыымыйын уон хетте онагас күннеригер эрили керестиңе киниге бестиленээн аахпыт. Ыһыы буолан чакырга үс киһи көмүллү бэкке сыталлар иңҥе. Олох ухун сордоохторго ынырыктыкта сыаннаһагын. Сордоох дуухаларын атаарыах да баар эте диэн суруйбут. Тиһэх күн суруга мандык. 21 мая бастакытынан тумнары буруа ынырыктаах куран саас. Ол эрәрин юркуһун быйыл олус койутук тахсыбыт. Тиит биллер гына көҕөрөн эрер. Ыһыы молотовка билигин дараах иккиһинен 4 класска сахаталыгар диктант. 3 ого плохо, 5 ого посредственно, 4 хорошо, 2 отлично. Кинилер үчүгэй болуухтарыгар ологу арас муударыһы билер болаларыгар багарабын. Үсүһүнен кым уан хэттис нөмердääҕи гынаахтым кыа нуучча кимээне киһини үөрдэр. Төрдүүнэн бир таас чыркымайын өрдүм. Бэсэйинэн киэһэ Савин Мих Васильевич сууттанарыгар туһунан ыйытылынным. Бир сыл кыһалаңҥы түбэстэ. Айылга иҥэ киэркэйэн эрер. Арас чыычаах бииһэ барыта кэллэ. Күөл мууһа билигин да баар хаас кэлэн эрер. Тыгынча 912 сыллаакка ыымыйын хүлбэк күнүгэр сассыыр дэһэтте чааска Чапалов ии хаайыллыбыт. Чапалов ии занимается сочинением контрреволюционных записей в дневнике, восхваляет буржуазного националиста Аюнского, считая его произведения революционными, выражает свое нежелание служить в Красной армии ден буруйдаан. РСФСР Ука бионагас уон статьядан 2 чаанан суuттаан 10 сыл хаайыга 5 сыл бырабын быһарга уурбуттара. Илья Ильич суругун толору олорон тахсыбытын кэнне тыынча 900 бионагас сыллаакка реабилитациялаабыттара. Мин суут бириге берин кэтэ готтуер туох каалбытын жоңго кырдьыгынан туох баарынан тирердээри эдер паят ис дуухатын суруйбут дневниктерин тетерээттириттен быһыта тардыына аллым. Жон аахтыннар, беллиннер, кайдактаа жоннору система суох гынаттаабытын. Мен сайылыгым оҕо сааһым паетын тыынча 911 сыллаакка хаайыттан тахсыбытын кэнне көрсүбүтүм. Солженицын белетään оюлаабыт саҥарын игерен биэрбэт бытаан сэрэх интеллектуальный өттүнэн тугунан да интериэһиргээбэт уонна 10 сыл кэмнэммит суругун от звонка до звонка олорон тыыннаах ордон тахсыбыт хаайылаакка кубулуйбут этэ. Ону маны суруя өйдүү хатыыр эдер паяттан туохта хаалбатах. Илья Чапаловы бәкке билер кинини кытары бидде Чурапчы көлүгөр бултуур поэт Алексей Бродников тугунан даганы интериэһиргээбэт дьонтон тэйэн туспа хылдьар буолбут диэн бәккиһэн миэхэ кэпсээбиттээх. Онтон мин киниттен кимнээх түбэһиннэрбиттерин туохтан хаайырлыбытын ыйтылаһан көрбүппэр онноогор онуоха ажас кыһаммата миигин сөктөрбүтэ. Бэл кинини 10 сылга аат ологор олоппут жоңго кыһаммат гына дэл буолбут этэ. Киһи каятар да Монте-Кристо буолуохтаах доностан хайтарбы жондорун сетиһэ атыахтаах тэниллибэт ол эрээри эйигин олоққун алжаппыт киһи атыттан аһарбы жону сэҥээрбэп буолуу хайдахтаҕаны киһи бэйэтин көмүскэнэр гына айылҕаттан айылгытыгар утараргадылы. Сталинынан олохтоммут кими да чыып деппэт атыннык толкуйдаппат режим пенитенциарнай системата бу түбэлтää чахчы сыалын ситиспит диргэ эретииллэр. Биги туохтан куттанарбыты. Дууха ыллыыр исискиттен үөрэр көтөр аан чэлбэр айылға барахсан улуу сокуона таптал эйите аан маңнай куухар эдер сааска ама ким ырыа коһоон суруйбатагай. Суугунуу хамсыыр хатын чараңар саас айыллыыр чыычаахтарын көрдүк Чурапчы педучилищета мие мэржитин сааскы таптал ырыатын уятынан болара. Суд куран
кары бытычаттыра биһиги даганы кохон суруярбыт. Педучилищага учуталбыт Наталья Михайловна Макарова салтатынан литературный кругок үлелире, уонна литературный журнал тахарарбыт. Мен онной редактор этим. Кругок бутугар Попов Миша, Шадрин Алёша, Протопопов Степа Антондатын таркохан суруяларын өйдүүбүн. Ол гынан баран Чурапчы педучилищатыгар биһиги иннибитнемия поэзиянан интерьерген суруя сатабыт, литературный кругок тарибет, сурунал тахарбыт учуталлар оголор кайыга барбыт жылгалара, дамокул өлүләк кылыга болан биһиги дүбүрүгөр ыянан турара. Кинер тугу суруян тоқтан кайыга барбыттырын билбитэ тибит уонна онтон олус ден куттанарбыт. Онуха бии педит училищени бүтерәри сылдьар бир бастын үөрэнээччыта. Владимиров Миша рейдах кайылдан мен карагам ортотугар кини ете ытаахына соңоһуна мигин улаканнык салытыннарбыта. Миша мне политическое дело баран кайы гөлбүтэ. Педучилище биһиги каракы үһүс курс бутугар хүлбе бир эрэтибит. Икки киһи органнарга осведомителинен үлелире бидестере мигин кытары бир партага өссө бир кемере бар диен ыллыр тояр сананы ыгабаттыылара. Ол хиндаганы болу биһиги литературный кругокпу билдер көстөр поэттары биэрбетага, олоннугар ким даганы кайыга кирбетага. Бегени куттабыт, этер тыынар сааска тыын быһагаһанан тыынарбыт агыс 163 нөмердäк Дьыл5ам киһи кэлейен курдук солута суох судургу кыра. Бурцев Афанасий Иванович, Соловьев Василий Сергеевич, Кузьмин Василий Григорьевич ырсывысы рука биоһан агыс уон ыстатыятынан бастакы чаагынан түбэспит буруйдара диэн икки коһон. Ону уларыппакка агалабын. Сайын бараныта. Көр, көбдөктөк көксүбөр көрдөк нарбын көтөллөнөн сылдьанмын, көлөскө сага көмүс күөгү көмөйбенен көрүлээбит бэккемете. Аллах атым атага солуоргун боллагай алтан чуараан курдук аяқпынан аяра олору мере атастарым. Жей, улагата биллибет улуудойду мурсунун уанна карчы сага уу каракпынан одуулаан турбутум, сирине дойдум сиедерей солко сибеккете сибиете уларыян сирине дойдум себерете алжанан сигилите коллон барбытебит. Оттон aanıya дойдум отогой көмүс кочото огуор солко нюра уларыйбытебит. Көр, жалы Ни, тоғы сүрдәғай диеммин әттәғат кутургун әрби бұхабаттабыт курдук әргені қаратығы диеке әргіллән көрбітім. Кәрі тиіңім кәтәғін түйдім кәккелечі тұппы курдук кәтәқ қаратығым солкон олыр балаққата суйуллан бар бұтәбет. Жалы ни, тоғы сүрдәғай туаққа манлық бол бұд бәйтей диеммин чопчу саға баспынан толкуйдан санаан көрбітім. Ниргер этин телехиен, доргон этин чугуян, садыл чағылған сахан, ухук куя сужуян, телек куя стейен, көрдөк, нардақ, көк сайымыт көтөр күні көйбит ди, көміс алтан доғыттыруым. Көр, үйен көйір ихибит, отмас, итчете саспыт, кынатта кыржаға хакытай омуккыран ыссата, кырай сар корат, кырайын булар күне болбут. Табыталлах талыта тайгатын быыгар тарганар бүлгүннәк бөгөтө бүлүүтүн сирин булар котогойда кохуно коротун сирин булбут эрен табыталлах ити муарат декер гиллибит чоногоркан бастак тоңмот иренек бордак ити байгал эркиннәк лохум көмүс туарактак луундуру баймастак 900 көстөк чорунай муараны дууромук сирин агыс 100 көстөк арасыя Аннара өттүн булар күне болбут. Көр, урамы остақ путуллуңаңынан барбыта урайбыт, атыржақ атақтақпыт, атағынан барбыта аспыт. Көңіл босқоғы жығыппыт, күріға қайылдан, қаңыл босқоғы жығыппыт, қағаға қайылдан, кыймырақ барбыппыт, кыбыға тутуллар күне боллам. Жалыни, тоғы сүрдәғай, тоққа маннық болам, барбыт бәйеккетей, сурук үйерақтәға чуочуната батча диен қоловырын білен суотугар тардан суругар киллер бәтәк сардаңаран көстөр сарыssa маған қаллан деки көрөн чолойон турбутум. Арға қаллан алын
аркы батынан кыһыл булытым быган кыыдаан тыалым тыалыран кыраха каар кыыдамнан арбагас таңастаах аха таңаха суок уңоогун баха халбаһыйар этиң сааха аһыллар кыһалгалаах күннер бүт үүнөтэлээнерэллэр ырыамиитэ. Бу коһоону Пермяков Дмитрий Максимович диэн мугудай нэһилиэгин киһилиттэн Бурцев аайыы суруйбутун саас саҥата диэн Чурапчы педучилищетін литературный кругун сурунаалын бастыкын үөмэрдээх тыынча 937 сыллааҕы катаһаарбыттар. Ынкыбыды начальника Раат Саха уусунун литературатын хантан билиэҕэй, ону ырытар үөрэҕэ суох, маннык түбэлтэлэргэ курутун да буоларын курдук кимиэхэ олохтоох Саха киһитэ көмөлөспүтэ. Кайдах бу коһооҥу криминал буларга, кайдах политическая өҥнүүргэ, кайдах буруйдууга. Суруйааччы айымнытыгар баайсы бугатын кэнникиге режим эстер диэри баара. Мен бэйэм эппинэн хааммынан ону билбэхтээбик киһибин. Ол иһин баайсы классическая холобурун быһытынан ити коһоону кайдах антисоветская оҥорбуттарын аҕалабын. Кини баайсы кайдах үөскүүрүн жоҥҥо көддөрдүн. Ыныс Андросов, преподаватель ЧПУ, рай НКВД ТРАТ. Недавно в ЧПУ была раскрыта попытка преподавателя А.И. Бурцева притащить в издаваемом литкружком рукоп журнале «Говор весны» контрнационалистические стихотворения В. Соловьева под видом фольклорного материала. После этого я на днях получил для просмотра первый номер этого журнала, датированного 27 ноября 1937 года. Просматривая журнал, я сразу остановился на песне «Сайын бараныта», помещенную опять-таки как фольклор, то есть как народное творчество, подписанное неким Ремите, певец Митя. По своему содержанию песня явно контрреволюционная. Во-первых, по художественности, образности эта песня абсолютно не имеет ценности и сразу бросается в глаза, что она помещена только для вида как фольклор, а в сущности является произведением самого автора. Народное творчество всегда бывает ярким, сочным, образным, а этого здесь нет. Второе. Изменение времен года. В особенности наступление зимы было страшным бичом, тяжелым явлением только в старое время для бедноты и батарачества. Сейчас, если мы скажем что-то уже так, то это будет самой оголтелой клеветой на власть, на трудящихся. Рост благосостояния трудящихся масс нашей страны давно служит им гарантией от морозов, голоданий и так далее. Если этим хотели показать, что так было раньше, почему нет примечания редакции и автора? Примечаний нет, а отсюда логически выходит тот вывод, что такая неприглядная жизнь трудящихся существует и сейчас, то есть при советской власти. В-третьих, я сам, будучи якутом и довольно хорошо знаю устное народное творчество, почти не встречал такое выражение, как «красная туча», а всегда слышал «черная», «пёгая», «рябая туча». Из этого и вообще из всего содержания песни я эту песню рассматриваю как аллегорическую, то есть иносказательную. Если рассмотреть песню с этой стороны, то выходит, что ушла хорошая сытая жизнь, в данном случае символом ее служит лето, а наступает плохая гибельная пора, навеянная красной тучей, то есть советской властью. Далее в песне говорится, что перестали греметь громы и сверкать молнии. Как известно, гром и молния – символы революции. Для примера возьмите буревестник Горького. Это выходит, что у нас или революция затихла, пошла на убыль, или еще какая-то другая движущая сила замолкла. Можно всякого сказать. Можно сказать, что здесь подразумеваются побитые предатели нашей Родины, троцкисты, бухаринцы и их последующие, которые якобы были фундаментом той хорошей поры, о котором говорит автор. В-четвертых, если песню рассмотреть как аллегорию под птицами, можно понимать белую эмиграцию, уходящую в огромные уголки капиталистических стран. В песне говорится о том, что с наступлением холода рогатый скот и нерогатый скот, все живое, что было на свободе, на воле, замерли в изгородях. Но здесь можно понимать совершенно другое, а именно арест всех троцкистов и лиц, связанных с ними. Бурцев систематически использовал этот журнал для
протаскивание своей чуждой и враждебной идеологии и истории с фольклором Соловьева не является случайным фактом. Кроме того, весь журнал предоставляет сплошную лирику, воспевающую любовь природы без всякой связи с реальной действительностью, строительством и так далее. Как известно, голая лирика, воспевающая любовь, природу без связи с жизнью, является методом буржуазии отвлечь трудящихся от классовой борьбы простым созерцанием природы. Итинне вы Соловьев, Кузьмин, вы гыттан суруйбут кохана эбилик болан тыгынча 900 сыллаакка сайын Дорофеевта маннык түмүк оңорбуттар. В Чурапчинском районе, где работали обвиняемые органами НКВД и АССР, вскрыта широко разветвленная контрреволюционная националистическая организация, руководимая арестованным Субурусским. Обвиняемые по данному делу были в тесной связи с Субурусским, что контрреволюционная работа этих обвиняемых проводилась в Чурапчинском педучилище тем же методом, которым руководствовалась вскрытая контрреволюционная националистическая организация. Тыгынча 900 сыллаакка балаанын хүлбе күнүгэр суuттан Бурцев хаайыы, оны Соловьев выз, 5 сыл хаайыга 3 сыл быраптырын быһарга, Кузьмин вг 4 сыл хаайыга 3 сыл бырабын быһарга урбуттар. Ол рәри РСФСР Верховный судун уголовный дела коллегиятын тыгынча 939 сыллаакы мен 9 күнүнәгы быһарытынан буруйдара суак тиен басколаммуттара. Бурцев, Соловьев, Кузьмин поэзияны уусурын литературын таптыларын хин сылттан ордук кайгы сатан тақсыбыттара. Дер төркемге суруяр жоғырдара сүппіті. Оны кытта кенлергері болбаққа кәлер көліөні жонугар бияға мия сүрек бітер куттала олық сұйбыта. Режим сылын сиппіті. Өйі оғырдағын. Бихиги көліөні таңара итағалин билбәк гына итілі біті. Кинини Ленинге, Сталинге итағал сол бұйбыта. Жигінен Аллаха марксизм, ленинизм қанық тағының наука болбатақ анығы итағал религияте. Осколаға кейділікпіне бұяқайғы олар кәмметігер Василий Семенович Яковлев-Далан олу сыстағас көтуетті ағаты бит. Кені кыра оғылыру бейгіне кытары оңян тақсыра. Олоттан бір оңюут мастардығыда болара. Жебітігер істенеға Ленин, Сталин метреттер айынан тураллара. Бейгі уғынысқы майқаны түңнәрен Тәбінер оңыстан бұя тардығары курбутун белемненер битере ол көтөппү дөреппитинен Ленин, Сталин метретін деке қайхан кінерттен күйіс көрді әрбіт. Хоп, әлелін меха күйіс бедді диет көтөт бұғының елбі тардыналары. Битер, хо, бұсырыға Сталин әңеха күйі бедді ден қайтар бұта болар. Жа ол айық істенаға енан тура метреттерден чоқ күйіс көрді әм бері ақтил бит. Сороғыр күйі күсті күтөкке бейдақтарына кығырын метрекке мастанан кәннеки санатаққа құтталла политическай акциялары оңырасы харбыд. Сирдит метретін қаят аттаққа террор ден хүлбе 5 сылы берелдері. Бейгі онық айдардақ бұтына істі ғытар әхәбет оғынер бұ кехи дағаны атынна оңю баранан ден оргуяғай көхіл партизан көтөтін семәдері. Онтон ұсколаға октябрионақ Кып-кыгыл олус улахан таңас солугу түйеске тикти, онтон пионер за дело Ленина, Сталина, будьте готовы, всегда готовы, салют, комсомоландағара, өйі хананы идеологическая обработка. Ити барыты дойдур дүнен барытыгар, бір ере көлен устата бар батаға. Поймаем на улице любого и докажем, что он враг. МГБ следователері гүстік туттаттылдыра. Мен бастан кенлерей тағайбәт етім, испер кехиргейлер диханырым, киеберер бөғі жон етілер. Ол әрі оргаттар жондорын ити-етилері қандық дағаны құттағын болбатаға бет, тоға детақа кеге айы кемді боллар коммунистический режимге сөпті бәспет итағас айылғаттан бар. Ол кені өйі ханата. Кегеға айылғаттан айылы бұт өйттен санаттан ордық көңілге талғар тоқта хоқ. Кені білен көрен бағата кейттен тұтылға соқ, кені яқа бәріммәт. Иннегінан өйі хананын контроллурға, бір ылдығынан марксистске-ленинске теория бұғытын ұтарға режим анан олықтауыт, анал органдарын қатчағын, сотору күрөйлән тақсан коммунистер олықтауыт соқуындарын кәхәрі. Ол ең коммунистический режим кейі оңырыр бір самай сүрін қачыстыватын бәйтін бейтгерілер сылттан кытанық соқуын олықтауыты. Тыгынча 900 сүрбалта сыллақтан тыгынча 960 сыллаққа дері 34 сыл олық сұйбұт РСФСР УК бионағыз статията нар онны ананара. Бионағыз 1. Ине дойдуну таңдары. Измена. Бұлыр баяддар сағаттан бұлағы ұтары бар бұт кемді
боллар измена ден кахытылар. Онна карса соқ жакыяллара. Биоханагыс икки себелениле көрө туру. Биоханагыс үс өстө атын дойдуларын кытты сибәстәһи. Биоханагыс төт буржуазный агентлерге көмөлөһү. Биоханагыс бес бассыбай документтар оңосту. Биоханагыс алты үс пүйөннәһин. Биоханагыс сетте бортулаһын вредительство. Биоханагыс агыс террор. Биоханагыс 9 диверсия. Биоханагыс 10 антисоветская агитация. Биоханагыс 11 группалаһын. Биоханагыс 12 тыллабата кайын. Биоханагыс 13 уруккурактагы саганага революцияны утары бар бүджоннор. Биоханагыс 14 саботаж. Ити статьялары туттуу сочча етчага соға. Ол үәһәңги партийный номенклатура политикаттан тутулуктага. Билген аган көрдөхтөрүнө ити контрреволюционный статьяларынан 3 сылай агыс миллион 3 миллион агыс сүз кихи кайыллыбыт. Онтон агыс сүз тыгынча кихи ытыллыбыт. Саха сиригер билген реабилитацияланмы кихаксана 2 тыгынча 964 кихи катийді. Биоханагыс статья бары пууннарыттан ордук чаасатык тутуллубут пуун онус антисоветская агитация болар. Биоханагыс 10 статья диен тугуй. Ити коммунистический режим общества өйүн санаатын тотальный контролдурга колонон көрүүтете. Советская жон марксистско-ленинская теорияра быһытынан толкуйдуулары көңүлленере. Кихи туу саныырын билер аппарат айыллалигине ким тугунан тыынарын ихигер туу ден санаалагын ЧК, ГПУ, НКВД, НГБ, КГБ аппаратын көмөтүнөн билен туора санаалаактыры эддеттен ылгаан ихеллере. Архивка үлеләбит дьылаларбын анализтан көрдөкка самый үстүк жон саңалара кепсетилере буруй болар эбит. Кихи кайдак кепсеппе полой жону кытта. Оттон кепсети ай кихи барда туга этиектен саңарыктан мәржитин контролланыр болбатак. Онуга би кырсыккын мөккүйөккүн сөп Сорогор Илья Чапалов динеге суруйбутун көрдүк. Жону кыхытары үксүн мээни саңаран өрө сыхан баран кендеги кемсинер бир сүмкөн кохан ыры. Кихи бар боларын эме умнукка хатаммат. Ити ордук оччотоого бияха ону маны мәджи өйдүү хатыр үксүгер математиктер доказательства от противного диллерини төттөрүтүн этен онон кырдьыктаага була хатыр студия наймакка сыһаннаа хате. Хаайығы төбе специалихер ажанаттағы оғыньоттар әрейдәқті тылларыттан қаптаралар ебет. Уру тұрақтағы саған олар бұт олықтырын түйілерін біттерін күннағы бұғыны майгыны қайда қапсеппеккенар кел бар дейінері бейтер барты үчүгэй дейінінен сылжеққа өбей. Ол оғыньоттар өсті дағаны ұрыққыны умна ерік уанна сәхәргәлерін олыс сөбілер көліуіне жон етілер. Кәннекі кірдік атын жон барудалара өскәбет. Мнение үллестен тақсалар ол хатаммат дейре. Мигин катары учуталлы сырттакна жука голора хаджыбытар комол секретара отчотогу идеологической ыйылыхете. Икки кихи кепсетер болланы бидестере иккистерге информация берер, быхата агитациялыр. Бетин санатын тиреддер. Бетин декокторы ден быхарага ымгыбы следователле Березовскай. Оттон төһөнүн истәчү күз дагына отчонун агитация берете ордукчолкай. Жону катары кепсетер онон кутталла болан таксара. Поэт учитал дневник оңостумута кенене уон сылга хаайга түбэһэннер бите. Эдер киһи сүрәгын кистелеген суруйута. Ааган көдөга киһи обществотыттан кенене отчоһунлук изоляциялыйга сөптөк буруй суох эбет. Биги бары даганы саны санаабыт, сатаммат эбит, сәриттен куттаны суохта, таптыр поэттарын аагы суохта, кырдьыгы бары суруйо суохта барта официальный пропаганда хагы тылынан толкуйдуохтаага бит. Винокуров Иван Иванович ден Чурапчы педучилищетыттан сәриге барбыты студент үөрэнэ сылдьар табарыстарыгар фронга кайдаган кырдьыгынан кепсян суруйбутун иһин ытыллыбыта ден бияка эхиллере. Ол кини сургун мен акпытым. Көннөрү фронт кытаана ологуттан ураты ытыллыакка айлагы мен булам көрбөтөгөм. Дьячковская ден педучилище студент муньякка юппыта. Иванов Миша бихекке семинардарга этибит эме буруй болбуттара. Эге Дудкин, Фишер, Сулькеев таңарахаттар таңараға үңәлдері табылы ден кәледуа. МГБ жону Иванов Миша қайда бұғылақты лекцияны сұрой бұтын классиктары конспект табытын, қанан андынан тарды бұтын, тоғы бәлгені тұру бұтын сыныян үйреп біттерін өйдүйбін. Тотальный кәтәйін кәргенне лоққа әмие өтін келбіті. Ойық әрге, оға ағаға утары тұру орылы бұта, ол тұғынан архив документары бәт үшвейді кәпсейлер. Тоталитарное государствоны туппут фашисттартан ураты өссө канлык государство этиндик быһымайгы олуксуй бута битей. Антисоветская агитация ден бионагыс оны статьянан буруйданар жону мен кинилер көңүлгө кайыга кайдактарын эме көрөттөбүтүм.
Касаме сүйүүнүн страницаларга жылалары көрө олорон ол жон сирей бейлерин санаан теңни тутан наха бек кихибин. Кихи жигнээг еттен берилибит чыңкыл өйүнөн кайдактаганы сөбүлеспет суола. Үгүс жылалары үйрөтен ихигер инген тоңон киен истакка политической сыск уопсай хартыната кини ис механизма сүрүн кайынската Сыһыарыылар, ЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ терилтелер жигнээг сирейдери көстөн келер. Били биһиги көннөрү жон государство туары улахан тухалаагы улуу кестелеңнээги оңоро сылдьаллар диен жулая салда көрө үйренми жоммут органнары үлэхеттере туолкатада суонан жарыктаммыт эбиттер диен киэхи кэлэйэх сана келер. Коммунистическая партия репрессивный аппаратын үлэтин туһунан суруллубут кинигелерге теңнээтэкка дойдур дүнен ыытылдыбыт политика барыта бир кайыскалаак. Ол ихин барытыгар даганы уопсай бир түмүгү оңоруокко сөп. Диригник киддакка кини барыта коммунистический режим кайдаккынан каннык неманан жон өйүн санаатын каачактаахына, кинере идеологиятын сүннүнен ыыта сатаахына, унификациялаахына көстөн келер. Туох туһунан толкуйдууру көңүллүүрэ, туох туһунан толкуйдууру боборо. Коммунистический режим ордук абааһы көрөн буруй оҥорбут кэпсэтиилэрин темалары манныктар. Былыргы ыраактаагы саҕанааҕа олоҕу үчүгэйдик диэһини, революциянинээҕи олоҕу хайҕааһын большевиктер оҥорбут революцияларын итиэннекинилэр норуту абырааһыннарын суолтатын мөлтөтөрө. Саамай сөбүлээбэттерэ коммунисттер туппут олохторун куһаган диэһини. Колгостааһыны, колгостор олохторун сирини, коммунисттары коммунистическая партияны утары саҥарыыны, партия сирдьиттерин утары тылбыктарыыны. Манна мие муннара кисти хата критикалнар партия халаячылан кахан даганы сирейинен ааттаабаттар эте. Клевета на одного из руководителей партии и правительства диэн документга кирере. Аюнуская Маусову онтон датын хаайыга сытар народ өстөктөрүн көмүскääһини. Буржуазный националист суруйааччылар Кулаковская Сафронову Неустроева көмүскääһинин өссө бир статья 1907 национализмга буруйдааһыҥҥа биллере. Итемин сүрүн темалары агаллым. Өссө хигер кийде хайылга айытын камыта төрүттээбик киһи өйүн санаатын күүһүлээн уларатан түөрт киһи төбөтүгэр киирбет теорияга искусственныйдык киллерин коммунистический идеология толкуйдаанын координаттарын систематын жон өйүн ыытыы кайдак быһыылаактык практикага киллерилибите, кайдак быһыылаактык олокко ситихилибите көстөр. Жону иитен тахар терилтелер, учуталлар ордук МГБ сөрүн болгомтотун ылаллара. Тыгынча 930-тагы сыллаакка Чурапчы педучилищетигар туох болбутун Бурцевта дьылларынан кепсээти Бүлүү педучилищетигар тыгынча 900-тагы сыл Сивцев акы учутал репрессияламмыта. Якутскайдагы Пединститут эти сылларга МГБ национализм уятын курдук көстөрө. Республика егер бар учуталлары белемнир үрактелтелере антисоветчиктары, националисттары көрдөн түөрө сүргөйүтүлбүттере. Ыччаты итер кинилери өй сана өттүнөн сайыннарар эге учуталлар бээлери МГБ болгомтотун тардыбап болуктары дуа. Тыгынча 930-тагы сыллаакы Чурапчы учуталлар букатын кыраттан сылтаан кайда курдук террордан мыттарын агынным. Сахаларга бастакы учебниги оңорбук кихи учуталлара ие Афанасьев МГБ катебедигер кийбите. Тыгынча 902-2 сыллаакка горной дьылата көрөйбите поэт Винокуров ФГ Дадар уонна Мамаев КГ учуталлар, Тимофеев АИ уонна Сергеев СГ студенттар суттаммыттара. Тыгынча 905 сыллаакка Нюрбага Иванов МПМ поэт учитель Николаев ПМ Кушаков СМ кайырлыбыттара. Тыгынча 906 сыллаакка билүү учуталлара кабыллыбыттара. Тыгынча 954 сыллаакка тааттага банжыттаан көрөйите диен ураагынан эме учуталлар үөрэнэчилер сойоламмыттара. Сетете суо белейтеһэннери митиндиктер. Учуталлар ити жылдардагы эрэйдерин-буруйдарын үөретиине кахан эре кемере ситерге дии саныыбын. Дойдур дүнөн өйү санааны тотальный контроллаахын уонна кас да көлүөнө устата бир кайысканан сайыннара сатаан коммунисттар сирдиттерин төбөлөрүгөр киирбит коммунизмы туохтан да толлон турбакка күүстеринен искусственныйдык тутар программаларын олокка киллерилерин бир сүрүн соргота эретем. Өңө жүхүнө суйдаммыт история туһунан коммунистическая идеология быһан бербит били порциятыгар эре иитиллибит. Социализм, коммунизм дьылатыгар мугура суох беренилээх. Партия онны кини салаячыларын таңара гынан үңкпүт советска киһи иитиллен тахсыахтаахате. Сеттон тан тахса сыл устатыгар жаныардаах, утумнаах үөрети иити такайы түмүгөр кырдьык
Onu хамайгылыр жон көлөнелere итилен тахсыбыппыт. Онан биһи биринги өйбүт билибит айылга быһынан сайдыбыт өй санаа били болбатак. Эрдеттен кааччактанылыбыт. Кайыската ыйыллыбыт, аныгылы эттәкә эрдеттен программаламбыт. Өй санаа болар. Заранее запрограммированное сознание. Мен санаавар ити ордук сахаларга саңа цивилизация соолуга дүктенен эрер кыра народтарга улахан оксуулаах болан тагыста. Народ историческая өйдө биле памята кэһелинне. Сымыйа ориентирдарынан сол болунна. Ол каттан чөлүгөр түһәрин тугар саңа жон, саңа көлүөнэ сыралаак өлөтэ иннике турдага. Аспата кайдан. Интеллигенция народ өйүн сүмете. Марксизм, ленинизм бир улахан итагаһа национальный вопросу олус судургудук быһаарыытэ. Основоположниктар ыйылларынан каннык багарар омук 2 класска. Көлөһүннәчилерге, онна көлөһүннәтәчилерге, кулуту бас биләчилерге, онна кулуттарга, феодалларга, онна баанайдарга, капиталисттарга, онна рабочий класска хайдара. Биллен турар марксисттар симпатиялар баттаначы класстарга болара. Кинилер революцион оран каялларын булаһылан ütüологой олохтууларын түстүүлләре. Жигине аллака омуктор олохтора оннук искусственныйдык өйгөн оруу курдук судургу болбатагате. Нация омук диэн тыгынчанан сылларга тыгыннаах болан билги олоран кэлбет уопсай культуралаах бир сыла этнический организм курдук көрүлүөн сөп. Кини хигер бар байдар, уонна жадаңгылар каятар да утарыта турсан ажыргатыян классовый антагонизм нар байдарын долларын быджасыга олорба доктора. Нация народ олого седдах быһы кихили сыһан кандырыта көмөлөһүй будан баһайар солтаны ылбыта. Ол дехен билигин бар этностар тыыннаах каллактары. Ол онно баһылыр көһөлүр солтаны үйелер тухары үескән чочуллан тупсан кэлбит нация элитата. Кини өйдөөх баһылык бас көз жона ылаллары. Нацияны омугу салайыга устук исторический оломнору туруга кини самый үйерәхтәх. Оны маны билер көрөр чаһа интеллигенцията олус улахан ороллаага чолкай. Интеллигенция от латинского понимающий, мыслящий. Джон өйдүр, өйдөөх, өйө сайдыбыт өттө. Оттон марксизм, ленинизм быһытынан интеллигенция диэн өй үлетинен жарыктанан камна сералаачы курдук көстөр. Интеллигенция араңара кини сымнага сеттаах нилбаңнас, кини сытыган диэн эпитетинан доголанан актыллара. Омуктар историялары көддөрүнөн оннук болбатаах. Интеллигенция диэн каннык багарар омукка өйлер тухары бүйөйденен үүннерилен кэлбүт өйүн сүметин илже-хылжар элитата болар. Нация тыгынчанын сыллаа историятын культурной ситииде. Кини омук бир культурной төртүттен тахсар уанна үллэхилле суохтаах. Оттон марксистске-ленинске үйөрөк народтары 2 утарыта турар класстарга кайтыыта киһи аймага каһанда күбиппет кутталлаах өдөрсүөх сухуу отугар умсанья. Россия историята ону бер чол кайдык көддөрөр. Тыынча 917 сыллааққа Россия урку интеллигенциятын элитата эстита Саха сергереме олақандык сабыдыылламмыта. Саха onu маны өйдүр жонун кеккетемие сүүһүнен сылларга бер бытаандык үескәбите. Россия Саха сирин серилен ылытын бастакы сылларгар сахалар бас көс жондорун бастаан суок гыммыттыра. Төбөтө баха суок калбыт наротун учу государството начас далбыт уппута. Жахак төлөптөр бите. Ол политика 306 сыл сутата салканан бар бите. Ите быһыта ки аймакка улахан уонна кыра народтар маныха дери калбы сыһаннахыларга уопсай сокуон эте. Битер кырган суокынан ологолора сири кеңети, битер ыанырынак кынан эмсектен сихин. Маныха дери ки аймак историятын кыйбыт народтар үөрэхтээхтэрэ суруйан кэлбит боланнар улахан уанна кыра народтар иккардыларынаагы ити курдук кыбыстыылаа вопроска болгомтолорун урбакка ааха көтөлдөрө. Улуу государстволар улахан политиктарын кистелен кинигелеригер баара эбите дуу ити туһунан уаннонно туох диэн эреллер эбите. Революциянина Россия бэйэтэ уопсай каалыытын суотугар Саха сире даганы өй сынаа күүнүн өҥүйбэтаҕа үөрэх били сайдыбатаҕа ол иһин каракка бырагыллардык сакалартан тахсар интеллигенцияны союлааһын суоҕа коммунистический режим сылларгар балаһыанньы тостууларыйбыта кини бэйэтин айылгыта кини идеологиятыттан уратыта тардыстыыга кырыктаахтык сыһаннаһыыны эриэре. Тыынча 917 ыллаакка норуту 2 өстөөх класстарга
кайты туһунан теоретическая марксистская балаһыняны олоққа келлери түмүгэр аан бастаан саха хергер бытан сылларттан баһалаан көөләэн кэлбит народ сиһэ болбут аймак биле дьон эстибиттере баайдар феодаллар кулактар диэн арга элин каңаластарга гермогеновтар неустроевтар ксенофонтовтар лепчиковтар марковичтар Слепцовтар, Никифоровтар, Дүпсүңгө Афанасьевтар, Тааттага Орусиннар, Слепцовтар, Цивсевтар, Аммага Рязанскайдар, Чурапчыга Поповтар, Бүлүгө Алексеевтар, Терешкиннар. Ити аймактары хайдак курду кирден туран эспиттерин бассабыкты карса хабыра суак жагайбыттарын ксенофонтовтагы онна русеттары эги колобурдору ордук женкедик көйдөрөллөр. Каңаласкалокта бээлерин өйдөрүнөн үөрактырын бүтүн Саха сирин үрдүнөн биллер бес братты ксенофонтовтарга огупуу кеми даганы кааллар батага. Бүлтөгөр трагедията диэн ааттанан саха историятыгар кийддага. Тааттага Росин аймагы, огупуу онтун итагас кебилээбетага. Роман, Иван, Василий, Петр, Михаил эми улахан культурный сайдыылаан орукка өтүө сабыдыыллаа жон эми огупуу кааннаага дитигер киирен кемнерин инне сурма суолламмыттара. Росиннары имлиин эстибиттере. Билигин сорог историктар партия Саха Сирин обкомун класстарга кайтар политиката Саха Сиригер гражданская сирини того таппыта диллер. Ол гынан баран ити урах марксистская ленинская теоретическая балагыняны практикага олоққа киллери эрете. Саңа ахыллыбыт архив материаллары көддөрүлөрүнөн тыгынча 900 сыллаакка Саха Сиригер чекистеринен 617 киһи кайыллыбыт эбит. Сүүсчөкө киһи араз буруйга семегат тардыллыбыт, отуп пьес киһи ытыллыбыт. Үгүс өттө колорор саха интеллигенциятын представительдері. Киннеристеригер Игасов, Барашков, Васильев, Слепцов, Семенов, Сивцев, курдук саха билилях үйректәқтері баллара. Тыгынча 900 сыллағы классовай кайытыыны сөбіләбәкке, өрі турбут сахалар намға, Никольская янныгар мустан билбиттерин кыһыллар тахсан кыдыйбыттара. Онно 500 шеке киһи өлбүтүттен төһөтө үйректәға билдибет. Ити сыл 311 киһи кайыллыбыта, хеттонике ытыллыбыта. Онтон сахан орудун кодоо жонун тобоголабыт тыгынча 900 сүрбагы сыл келбите. Федерацияны турсубу жонтон агуонус киһи суттаммытыттан биохун биэһэ ытыллыбыта. Тыгынча 937-тагы сылларда массовый репрессияме бастатан туран саха интеллигенциятын үрдүнен аспыта. Онтон аны Сталин өлөрүн үчүгэйдик башарын Дьыл5ам националисттары муннук айы көрдөһүн. Ити барта саха интеллигенциятын улаканнык алларыппыта сахалы өйдөөгдө киһи каалбатага. Республика салтатын структурата коммунистическая партия Дьыл5ам мугара суга беренилэх. Онун эре толкуйдурга анал үйрәге барбыт жонтон сүймерденере. Каста даганы төктөрүен репрессиялаахын кәниттен оны жон арыча инициативалаах энергиялаах түн партийный аппаратка талан ылыып түмүгөр. Бейтин өйүн илже хаджан сөптәэх. Оны олихин өрүтүн кынчарылар саха интеллигенциятын үсере түелбете калбыта. Ол саха суруйааччылара тыл литература онна история института онна саха университеты этилер. Онунан сыллах ыгы-быгы түрейдәһин саха суруйааччыларын соцреализм солугар бегете үптеннер бите. Киннер айымнелара касда хоскытаанак цензураны баран күнүгөр беледектери өскәбите. Ол дөрдүнен литературага ажас кытыга суох политическая өттүнен сергех табарыстар тураттан тутуһуулара, байсылара, үңсүүлөрө режим истердери карыта суох бара турбута. Тыл литература оны история институтун үлэхеттере башарын Дьыл5ам иккаңы кайдыспыттара. Бер төркемге ол салганан барбыта, иккаңы кайдыбыт группалар бәйбәйлерин идейный позицияларын олус кырагаты катесихеллере политическая идейный өттүнен омсолоохторун арыстан бурайдаһаллара. Мэлжитин керете буолар мөккөр үгүс өттө онаукага сочча кабаана суох, ким режимге ордук беренилаагын, ким эреле суогунда каастахыга кубулуяра. Онон жиңнээх былааһы тутан олорор органдар көрөллөрүгөр ити жоннорго националистическая кабаанна камсаан тахсар куттала ажас суога, кинилерге кыра эме мөккөр кыымын сагар эрен аадете. Бэйбэлерин үрдүгөр түһүспүтүнен бараллара. Национализмнарын арыйсаллара. Ондук атмосфера өскетилибите. КГБ жонун кеннеки кемге үһүс түөлбе саха университетин
Сәбәңнетере саха оғытын олыс қойутук үйереттен үйеректәғ оран кенағасқы национальный басқоланула қамсағанға университет білдер көстір орулы ылыған сөптәғы. Ол ең қаны кәрі превентивный жағалдар надалар дейханабыттыра, бұғылаға, чотағы көгібі халаятчылара. Тыынчы 916 сыллағы студиянлары кырбағын. Ити события үөһүгөр сылдьыбыт дьон кэпсээннэрин истэн документары ыртан толкуйдан көрдөкка тыынча 916 сыллаага айдан киниттен инники тыынча 912 сылы кытта себэстээк эрдеттен ырахтан белемнемит киэң далаахыннаах политическая акция биттен түмүккэ кэлэҕин сүүрбэһи сотутус биохонус сылларга курдук көннөрү боростой саха жоно тугуда билбэкке истибэкке олорон интеллигенциятын представительдерин кэннилериттен эре көрөн каала сыспыттыйханыыбын. Поэт А. Михайлов страшно быть полигоном военным, еще страшнее политическим. На протяжении десятков лет на Якутии центром систематически обкатывались идеологические построения тяжелого и грязного свойства. Ден самый сөпкетер. Он нукете, коллабор тынчы толсу сюрбага сыллага события. Якутское дело дир тынчы толсу сюрбага сыллаганы үйереппет ученый Е.Е. Алексеев стала прелюдией всем последующим массовым политическим процессам, своеобразной генеральной репетицией политических обвинений на националистической почве по всей стране. 1916 сыллағы муус устарга якутскайга саха студенттары кырбаһын Алматаға, Бакуга, Тбилисиге, Вильнюска болбут событиялар кытары быһатчы сибәстәгә. Кинилер беритчиктер эте. Бара даганы эти событиялар бийдиген сценарийнан ытылды буттара. Кинилер бары Москвага болар политической оксуутта тыктарылдан таксаллара. Оттан кейинге Москвага 1915 сыллағы коммунистар реакционер ортодоксальный онна прогрессивный демократической араңаларын иккардыларгар перестройка ден аттамбыт оксуху олус сытыр кайбыта. Эти хылларга саха сиригер кыгыз, кысыбы комитетыгар саңа председателинен Выйме Лео Альфредович 1914 сыл ақсыню үскүнүттен 1919 сыл 5-4 күнүгэр дирүүлэлэбите бахалыктаах кыгыбы органдары национализмы арьерге олус актывнайдык турумуттарын беретээбетакка үгүс событиялары өйдөнүктары хатаммат. Эмие 1937-39 12 сылларга курдук национализмы күнүхүн тымтыктанан көрәчүлөр олус үксәбиттәре. Гыгы окоракап Саха государственный университетын тацыны үңсүй бегону соғру хоту дойдус турибута. Письмо в редакцию «Правды» о группе проф. Башарина, о фактах по проявлению национализма в Якутии онтан датын. Атын дағаны жонны национализм көре ейтін туғынан сөптәғ органларға сигнал беғыны симпиттере. Республика ғағыттырғар, журналларғар кығыбы жонын суруйааччыта. Саха сиригер уркуттан үгіс националистическай тиліктелер бағаларын туғынан статьялар тақсаталабыттыра. Республика нәйленетін кең араңатығар бұдан өрдөғыттан национализм манна олықсуйбутын куддук өйі сананың әри идеологическая обработка күскі бар бұта, урут қарылы бұт кейеқа еті туыққа ананан белемненері білдері, урукку репрессиялар тымны тымнара иле бода аңылыг бұта. Кыгыбы белемненитін тихек самай кутталла аккордунан 1915 сыл ақсыны 14 күнігер партийнай сырдатығы жетігер Саха сирин ысыскыпа куын кейхәңгі университетін стәтчілергер КГБ пресс-бюретін начальника В.В. Мунтян лекция тәті. Олы сүріқтәғ, білестәғ болан ары әрділән кәбіспетәбіті ду кәндекі кені лишнай мнениетері атыр бұта. Ол әрет мандық детеләбіті. Уговоры, клевета, распространение ложных слухов, преследование честных людей вплоть до уголовно наказуемого деяния. Кто создает в республике такую атмосферу? В этом разберутся соответствующие органы. Ол органдар кимнәхтәре сәрәйләр. Оттан онны куһаган деланан кимнәх директорлар биттери КГБ бетөһө онны даганы эппет берер. Подобные тенденции враждебного отношения к русским пропагандируются в якутской литературе писателями Яковлевым-Даланом, Петром Аввакуловым, Сафроном Даниловым. Не улетайте, лебеди. Түһән баран көрбәтәк КГБ кеһитин сааныытыгар тоғыре мен бастықы местеға сылдьарым. Эти сылдар мехолу сыархан касбыттыры. Әме хаайыы суоха, суодала субылган кәлбіті. Апконғы үңсүй кутуллубута ыңыранылан қасса дағаны кәпсеті хаджыбыттыры. Колағын үрдәппәкке, ықпаққа түрбәкке кехири кәпсетен инфаркка тиретпәтәғар, оччотоғап кон культураға дилім себедісейгер ымпы гапшыққа біріңе дері лұқанлық
улахан макталлаакпын. 1916 жыллаага Саха Сиригер кийинтен импульс берилибит политическая акция инерциятын сүтербекке бара турбута. Уонна сааскы студенттер айданнарыга тирердибите. Кини хайда быһыылаахтык сагаламмыта барбыта уонна тугунан түмүктөмүтэ шүерди бечээкке кеннике хоруллубута. Олиһин онно токтообаппын. Бар архивтер өссө кистелен документтары ахылыннактарына тоонууха дерими уонна онтон да кенники күргөмүнүн оксуга келбетак нуучча олаттар эмиске чуолаан итинниккенге Саха университетигер Саха судьянын тоокта биличиинете суок келен кырбаабыттыра биллиэга дисаныыбын. Олиһин ити событие кетек биллибет өттүн сырдатыакпын багарабын. Гыгы окороков онна кини курдук сигнал киллере жон жайылара, кахыкка такстары статьялар мунчан суохурганыта, устуденнар айданнара, баралары бир вопса системнääхтыра. Кайдагара 1912 сыллаага кампанияны ханталлара. Итинди нääгы сылларга кини кенеттен даны националисттары күргөмүнөн көрдөһөн кампанията экенники кере барайлыга студенттер айданнарын кеннеттен Москваттан арас представительдер арас комиссиялар Якутскайга сыбыта абыттыра. Үөһәңи партийна эггелерге чып кистелеңенен агаяк жон кыттыылаак кепсетилер баралларын мен кехелте болбут сүрәхтәк кеһи куттана истерим. Обкомга Москваттан кэлби жоңга киирен икки түттен кирси улахан эте. Саха Сиригер национализм бар башанинстар уну көттүллер. 1916 сыллаага студенттер айданнара кинилер ускайдааһыннарыттан тагысты өссөл жархай болары турар. Онон кинleri ожуганны канады диен мүсәчилер уонна онну калжархайда буруйдааһынтан Саха интеллигенцията тын көмүскәчилер. Ити бартан народ бар жон истебетинен кини кетагынан барбытан нехиленне билбекке калбыта. Олиһин билген тоо барта кыржыгынан кепсенияхтаах кемигер Саха народа ол мүччүргеннәк сактарга бәйтин чейхин достоинстватын интеллектуальный потенциалын көмүскәбит чолуу болаттарын аттырын биле онна кинерге мактанык туста. Тус бәйләрен улакторын толук ураттан куттамакка туран туруласпа жондорунан Саха народнай суруйааччыта Сафрон Петрович Данилов, Таланна Гошунайдар Егор Егорович Алексеев, Василий Николаевич Иванов, Михаил Спиридонович Иванов багдарын сүлбе болалар. Ити кемге тааттар уюнуга тоқ бола сылдьыбыта республика хандык балыгыны үскәбитин чолкайдык кәрәһелер. Мунтян салайыр Саха асытыр тын пресс кийне сери саңана советская была утарар бандалар кийиннере тааттага тедиен статья бәшәттеппитин жон өйдүр болуктак. Кенники таатты общественна ону барышчастан көннөттөрөн турар. Оттон ону тагынан тоо болбутун үгүстер билбеттер. Ити тыңааннак кемнерге бир кеһи кораттан тааттыр уюнгар командировкага такса хаджан баран үңсүү суруян киллер бит. Ол сигналга таатталар нучча полициянайдарын көйгөлүүлөрүн, кинлерге тоокдады онна өйдөбүнүк суогун, олондугар бээлерин жоннорун Кулаковская, Сафронова, Неустроевын ха арбылдарын кинлерге самай көстүүлак сиддерге бюстрын турурбуттарын эгин тухунан этилли бит. Суругу берберкели тута иллеңнере бердеду. Москваттан 5 кеһилак комиссия келек субут, отчо атагыстабылы эге отчо тоо КГБ председателе выйме тулуйоду, эме таксыбыт. Мен кинилер кеннилерден тааттага такса хаджыбытым. Уонна олус комайон да дыйакка сөп кепсәбиттерин истибитим. Таатталыр суулунан баран истакка полициянайдар олар бу сирин мантан кас километрда сирге ханнык ата полициянайлар бута ыйыллар указатель туроруллубут. Онон такса муммакка булар гына. Ким даганы умнуллу батак. Оройон кинигер ытык көлгө самай кийин улуссаларга кинер бюстара олардуллубут. Бартын кепси барбакка уна верт болу Петр Алексеевка хайда койдөбүнү оңурбуттурун этиякка. Петр Алексеев кален олора сыгжыбыт балаганын музей оңурбуттары ыпырасты комулдан тутулулан турар. Букатын ырак чески аласка кемерет тие сыгжыя диен. Манан бука киниге акпыта сыньямыта болуо диен бир тумулга эме өйдөбүнүк турулбуттар. Кини оң көрөн баран кие өстөбек киер. Ардактан самыртан картын өксөнтөн бортуйо эмегере диен таханан ампар тутан эхиржа кайбыттар. Ол ампар егер быйыл өлбүт киһи курдук винок бөгөнү урбуттар. Петр Алексеев көмүллүбүт сире уркута часовня бит. Онон кини тулатыга таңара ырайгар чулуспут сахалар көмүллүбүттер кинер эмегер бит уңуактара тула бааллар бит. Ону П. Алексеев уңуғын мәйдәбәтіннерден нәркүрден кәбіспеттері тәйітші чааппалана хытар. П. Алексеев атының совхоз П. Алексеев атының иччеттіліктілері ол итағас болан таатталар бәлін аттырын кытары туран бербеттер. Орайон Алексеевскай дем болбуд. Соғыруттан кәлбі қотуттарға выймеға
итини таһанан Палестинайдыга анаммыт республикага кеңник билбит чөркөөх музейин көрдөрбүттер. Кенники туохта семелир кеһетер жаһаллар ылылла батактарыттан сылыктаадакка келби жона астынан барбыттар быһыла. Саха культуратыгар Колокорскайда аюнускай биэрбиттерин маннятыгар уннюкта уһун тутууну хабыыны тулуйбут таатты жоно эмиэ сап сагаттан салгаммыттар, сип сагаттан силбеммиттер быһылаах. Ити барда Саха Республикатын үрдүнэн каннык атмосфера бүрүкээбитин ити сыллар ыар тыындарын үчүгэйдик көддөрөр. Таатты жоно билеллере бите ду Саха Республикатын КГБ председателя ыла вымек генерал бэйтинен тахсан оройону ол кэриэн көрбүтүн оттон Москваттан тааттаны беребиеркели ол кэлэн барбыт комиссияны атын оройоннар. Датсен ГГ Окороков 1997 сыллааққа башаринистары үкүнсүтүн бер тагаяк киһи билере чакчы. 1916 сыллааққа гымыйын 5 күнүгэр ССКП Кин комитетин о некоторых негативных проявлениях среди молодежи города Якутска ден урага кырэм тахсоксубута. Ураг тахсарын кытары Саха Серинага ССКП обкома өлөрүнөн камсаммыта. Уонча коно тыымыйын 16 күнүгэр үһүс пленум болбута. Ол онно 111 обком членнери, оду 5 кандидаттары, районнар райкомнарын секретардары, райисполкомнар председательдери, паркомнар секретардары, обком Верховный Совет, ЯОСПС, ВЛКСМ, идеологической территориялар, Айыр союзтар массовая информация средстволар үлэхеттері бары ыңырылы бұттыра. Москваттан бески Шила ВНДен ССКП КК үлэхетті МВД генерала үрдік өрік министрин суруйааччыгын балдыра. Үгіс бұғытынан КК урағын олыққа келлері туғынан вопрос көрілбіті. Үгіс пленумға партия Саха Серина обкомын бастығы секретары Юн Прокопьев оңырбыт балтыра шаста докладын себілген ағын көрдіққа жесүрдәғ документ. Ол доклады өрт сылдағы тұмнақты ғытылы бұт обком секретарын біріс тұстар қайысқала политикаларын логическай түмігін күрді көрек қосып. КГБ председателя ла выйме ол мұнняқа манлық дейбіді. А суровая правда заключается в том, что эти события не явились случайностью, как это кое-кому представляется. Националистическая окраска случившегося во многом высветила серьезные недостатки в подходе партийных комитетов, советов народных депутатов, правоохранительных органов, всех нас к вопросу совершенствования межнациональных отношений. Необходимо четко отличать проявления, вытекающие на основе пережитков прошлого, всего отжившего в духовном наследии, традициях, быту каждой нации, от враждебных националистических действий. Именно эти сложные обстоятельства стремятся всемирно использовать наши классовые противники. Следует сказать, что дело не только в якутских событиях, но еще и в том, что наружу на руку желаниям противника. Проходящие с февраля 1986 года стажировку в ЯГУ гражданка США Балцер, доктор наук, исследователь института имени Гарримана при Колумбийском университете, наряду с изучением этнических проблем коренных национальностей, активно интересуется событиями в ЯГУ в 1979 году и в апреле этого года пытается в своих наблюдениях найти проявление русского шовинизма, ущемление прав автономной республики. Итинник сиэллән кутуруктан тахарбыт этитин Лео Альфредович Состахтык түмүктүр. Органы КГБ решительно стоят против антисоветского буржуазного национализма, добиваются предотвращения рецидива национализма в любых ее формах. КГБ тойонун тылыһы кытаанак ате. Кини тылыттан кырыстаак империалисттарга көмөлөр националисттар Саха Сергер булуллалары субутурарга дылыта. Коммунистический режим салганан бара турбута боллар. Эбетер коммунисттар билген даганы буласкы каллактарына туох боларын сәрәйер чепчеки. 1993 сыл 90 балаган ия. Сыһыарыылар. Мен бу үлән тус бәйбинен билбитпер көрбүппер. Олоғым опытыгар оны документларга олоғырда. КГА, ДК, оны КСБК архивтарыгар мияха көмөлөспү жоңға А.А. Турантаеваға, П.В. Урмянцевка, А.И. Карамзинға, Е.И. Артамоновка мақтанабын. Кинеге объема қачақ тырыгнан. Үгіз документлары ағалбатым
Ол иһин ордук наадалаах болуо диэбиппин эрэ сыһыардым. Докумоннар аҕайахда буоллаллар кимнээх кимнэрин туохтарын охсуһу хайдах курдук харыскала суох барарын үчүгэйдик көддөрөллөр дии саныыбын. Миигин ордук кгб жоно ыл-а-вы-ме в Мунтян уонна г.г. Окороков санаалара биире сөктөрөр. Гавриил Гаврилович үлэтэ биэс алтара сыллаагы букатын сотурутаагы кини саха интеллигенциятыгар иитиллэ сытар ая Дьон аагыаннаада. Олохпут кайдах улар иэн хие биллибэт, куттал кантан кайдах суухурун били, сахан орутун агаяк аксаана интеллигенциятын инники репрессиялартан кайдах эме көмүскээрэй, карыстаарай. Речкалов суруга Мунтян лекцията, Окороков справката Окороковту. Иванов суруга кахыт биллерите, Алексеев статьята. Лично сов секретно секретарю Якутского здесь обкома ВКПБ товарищу Борисову. После того, как отдельными лицами из числа местной якутской интеллигенции города Якутска, националистически настроенными Башарин, Мординов, Романов, был поднят вопрос об использовании литературного наследства буржуазных националистов Кулаковского, Сафронова и Неустроева, то есть с 1942-43 годов и особенно после выпуска книги Башарина «Три якутских реалиста-просветителя» в 1944 году. В СССР значительно усилилась буржуазно-националистическая деятельность антисоветски настроенных лиц. Органами государственной безопасности с 1943 по 1951 год вскрыто и ликвидировано ряд антисоветских националистических групп и организаций, формированию которых способствовало популяризации и официальная пропаганда буржуазно-научного наследства трех якутских реалистов-просветителей. С 1943 по 1901 год МГБ СССР вскрыто и ликвидировано 12 контрреволюционных националистических организаций, по которым арестовано и осуждено на разные сроки 121 человек. Кроме того, арестовано одиночек, проводивших антисоветскую националистическую агитацию, разжигавших националистическую рознь, 46 человек. Наиболее характерными антисоветскими организациями являются: первое. Повстанческо-националистическое добровольное общество «Борьба с советской конституцией». В ноябре-декабре 1942 года контрреволюционная организация подняла в Алданском округе СССР вооруженное восстание, ставя цель уничтожить коммунистов, оказать помощь Германии и Японии. Захватили и разгромили ряд приисков, были связаны с Японией. Организация ликвидирована в феврале 1943 года вооруженным путем. Второе. В 1945 году арестована контрреволюционная группа среди учителей Нюрбинского района, проводившая антисоветскую националистическую агитацию о якобы колониальной эксплуатации Якутии русскими, призывала к восстанию против советской власти. Третье. В 1946 году аналогичная группа вскрыта и ликвидирована среди учителей Вилюйского района. Кроме националистической агитации, участники вели агитацию о необходимости присоединения Якутии к Америке как единственного пути к прогрессу и спасению якутов. Четвертое. В 1945 5, 6, 7 и 51 годах в городе Якутске были вскрыты и ликвидированы контрреволюционные националистические группы из студентов учебных заведений города Якутска. На почве националистического побуждения участники их вели националистическую пропаганду, призывали к беспощадной борьбе с русскими, организовывали групповые избиения лиц русской национальности. Настроения
Троение националистически настроенных лиц в 1943 году, возлагавших большие надежды на Башарина и других, характеризуется следующими данными. В августе 1943 года Афанасьев Н.Е., бывший эсерный пенсионер, говорил: «Из видных интеллигентов и якутов я выше всех ставлю Башарина, человека большой эрудиции, глубокого ума и идей и крепко преданного своему делу. Он занят изучением и анализом творчества поэтов-самородков Кулаковского и Сафронова. Коренным якутским словом и настоящим художественным содержанием отличаются лишь их произведения. К сожалению, их почему-то запрещают, а без них у нас можно считать, что настоящей литературы нет». Башарин и Мождинов стремятся постепенно подготовить почву для легализации и широкого распространения произведений Кулаковского и Сафронова, а также, если будет возможно, воскресить научное наследие Ксенофонтова Г.В., научная ценность которого очевидна и общеизвестна. Режиссер Якутского театра Местников В.В. в ноябре 1943 года по поводу встречи писателей и артистов с депутатами говорил: «Произведения Кулаковского и Сафронова вновь возрождаются. В прошлом их сильно запрещали. Открыто рассказывать мне о них было боязно. В прошлом году и еще раньше человека, осмеливающегося восхвалять произведения Кулаковского и Сафронова, немедленно арестовали бы». Кулаковский и Сафронов ничего плохого против советской власти не сделали, но, однако, классовые враги, работавшие раньше, умышленно оклеветали их, распространяя разные слухи о неосновательно ссылали на ссылку, тем самым загубили хороших людей. Это никогда не забудется в сознании якутов, кое-что понимающего, грамотного. Башарин твердый и смелый человек. В постановке вопроса перед народом об использовании в жизни произведений Кулаковского и Сафронова до Башарина все другие писатели не осмеливались, боялись. Некоторые, так как, например, Сивцев, высказывали опасения, что затевается дело, которое окончится заключением в тюрьму. А мы же были твердо уверены, что стоит только поднять голос о возрождении произведений Кулаковского и Сафронова, то масса поддержит это мероприятие. Это положение проведено в жизнь легко в связи с тем, что Винокуров Илья Егорович стал председателем Совнаркома, а Мусов и Винокуров, только они двое ценили произведения Кулаковского и Сафронова. Поэтому, когда они стали руководителями, бояться было не за что. В конце 1944 года Башариным была выпущена книга «Три якутских реалиста-просветителя», положившая начало отмене запрещенных и к пользованию произведений Кулаковского, Сафронова, не устроив как реакционных, и с другой стороны она явилась кредо буржуазных националистов, широко использовавших ее для воспитания учащихся студентов, трудящихся Якутии в антимарксистском буржуазно-националистическом духе. Это характеризуется следующими данными. В 1944 году группа учителей Нюрбинского района писала Башарину по поводу издания его книги «Три якутских реалиста-просветителя». «Просим, не считаясь ни с чем, потратить несколько минут на чтение нашего скромного, полного нежности письма. Мы являемся представителями возрождающейся якутской массы. Еще во время суровой Дорофеевщины недоумевали, почему так зверски преследуют наших якутских ученых, крупных талантливых людей и предают забвению таких прогрессивных деятелей якутского народа, как Кулаковского, Сафронова, Неустроева. Когда ваша книга у нас на столе, когда мы в любую минуту можем зачитать любые строки и слова, завоеванные вашим неутомимым трудом и исключительными вашими знаниями и талантом за благо нашего бедного якутского народа. Да, долгожданная наконец улыбнулась. Мы во время проблематичного разрешения данного вопроса с замиранием сердца читали «Сновидение шамана» и «Родину Сафронова», насколько правдивы и идейны, глубоко содержательны эти творения наших умнейших и талантливых людей. Часть этих учителей в 1945 году за антисоветскую организованную активную националистическую деятельность была арестована и осуждена.
Участник оперативно ликвидированной в 1946 году антисоветской националистической группы в Вилюйском районе, учитель Хампейской школы Алексеев Андрей Васильевич в связи с выходом из печати книги Башарина в декабре 1944 года говорил: Башарин единственный человек в Якутии, так же как аюнский буржуазный националист, репрессирован в 1938 году. Дела аюнского живы, никогда не останутся забытыми его учения и художественные произведения. Арестованный за активную антисоветскую националистическую агитацию Сивцев Андрей Ксенофонтович, преподаватель Вилюйского педучилища, на допросе 25 марта 1948 года показал: всего в руководимом мною литературном кружке состояло 90 человек, учащихся Вилюйского педучилища, пользовались литературой и стихами Кулаковского, подражали его методам, форме и прочее. Я лично рекомендовал кружковцам подражать методам и форме якутских писателей Кулаковскому, Сафронову, Неустроеву и другим. В период с 1944 по 1945 года я давал читать хранившуюся у меня запрещенную литературу наиболее активным членам кружка по их личной просьбе. Свидетель Павлов Петр Кузьмич, член ВЛКСМ, студент Якутского государственного педагогического института, в отношении арестованного Сивцева показал: по якутской литературе Сивцев преподносил материалы без какого-либо сравнения или сопоставления с литературой других национальностей, классиков и классической литературы других национальностей, в частности русский. В его преподавании как будто бы и не существовало, за исключением случая сравнения Сафронова с драматургом Островским. Учащиеся, окончавшие педучилище, не имели представления о существовании классиков и классических произведений, кроме якутских. Одновременно с этим рассказывал о якутских писателях, особенно о таких, как Кулаковский, Сафронов, Неустроев. Он старался их всячески вознести, выпячивая их таланты, заслуги, называя их классиками, демократами, реалистами и так далее. Касаясь книги Башарина, бывший министр просвещения СССР Сюрский говорил: Чемизов, Башарин и я добились разрешения произведений отцов якутской литературы Кулаковского, Неустроева и Сафронова. Мы думаем добиться этого же в отношении аюнского, но это сопряжено с большими трудностями со стороны НКГБ, где работают русские, не знающие истории якутского народа и отдельных людей, не заботятся о правде в прошлом, живут сегодняшним днем, а якуты, работающие в НКГБ, просто молокососы и трусы. Сейчас втихомолку произведение якутского аюнского изучает Башарин и должен написать труд, после этого только будет разговор. Мы добьемся правды в отношении отца аюнского. Старший библиограф Якутской научной библиотеки имени Пушкина Барашков Иван Иванович по поводу книги Башарина сказал: Кулаковский, Сафронов, Неустроев – большие люди для якутского народа. Их обвинили в национализме. Разве русские писатели не любят свой народ? А почему якутским писателям нельзя воспевать свой народ? До Башарина все боялись защищать своих якутских реалистов. Он взялся твердо и добился своего. Арестованный 19 февраля 1952 года студент Якутского педагогического института на следствии 22 февраля 1952 года показал: уже несколько лет я нахожусь в плену у буржуазно-националистической книги о якутских буржуазных националистах Кулаковского, Сафронова и Неустроева. Я считал, что коммунистическая партия в настоящий момент придерживается и проводит политику шовинизма в национальном вопросе. Я также считал, что построить коммунизм в одной стране практически невозможно. США и западноевропейские капиталистические страны я называл странами высокой культуры и отмечал, что советская печать необъективно освещает положение в этих странах. Кроме того, я выражал мнение о том, что газеты и журнал Советского Союза не всегда правильно отражают вопросы в международных отношениях.
Начало зарождения у меня антисоветское националистическое убеждение отношу к тому времени, когда я прочел книгу Башарина о Кулаковском, Сафронове и Неустроеве. Прочел эту книгу и в год ее опубликования в печати, то есть в 1944 году. 29 февраля 1952 год, город Якутск. Министр госбезопасности ЯССР полковник Речкалов. Выступление в Доме политического просвещения начальника пресс-группы КГБ ЯССР Мунтяна Вячеслава Васильевича 14 декабря 1985 года на семинаре слушателей Вечернего университета марксизма-ленинизма Якутского ОК КПСС по теме «Комплексное использование методов контрпропаганды». Краткий конспект. В вопросах контрпропаганды большую роль играет человеческий фактор. Значительная часть трудящихся республики волнуется серьезными изъянами и в интернациональном воспитании. В связи с этим к нам обращаются ветераны партии, отдельные научные работники и поступают письма. Поступающие материалы дают основания сделать вывод, что в республике процветают националистические тенденции. Почему никто не ставит заслон? Об отсутствии заслона свидетельствуют многочисленные письма и устные беседы граждан. Как известно, разоблачение идеологии национализма занимает основное место в контрпропаганде. В республике имеется много недостатков в реализации национальной политики партии. Извращенное освещение исторического прошлого Якутии с националистической окраской с 1921 по 1930 год особенно были характерны националистическими проявлениями. Основной идейной политической платформой являлись идеи национализма и антисоветизма, которыми были заряжены отдельные научные работники и отдельные люди. С 1941 по 1943 год в ряде районов раскрыты 20 подпольных организаций, групп и бандитских формирований против советской власти. Отдельные проявления национализма проявились в фальсификации историографии истории прошлого, истории возникновения советской власти. Отдельные ученые в целях оправдания национализма прибавили к слову национализм «здоровый». В течение 4 десятилетий под руководством проф. Башарина пропагандируется идеологически вредная и националистическая теория здорового национализма. Эту его вредную теорию подхватили ученики профессора. Школа Башарина вырастила националистически настроенных ученых, которые внедряют здоровый национализм в Якутском университете. Русские руководители 1921 первых 22-х годов Лебедев, Агеев, Козлов противопоставляются якутским руководителям. Больше того, началось восхваление якутских тайонов, баев и буржуазии, Иф Афанасьев, Сивцев, альбом «Сахамук». Ведется политика вытеснения русских кадров. Национальный состав сотрудников в отдельных учреждениях не соответствует национальному составу республики. В субботу мне пришлось разговаривать с одной слушательницей вечернего университета, которая засвидетельствовала о выступлении одного из руководителей торговли, который сказал, что в системе торговли воровство идет от прежних приезжих русских. Подобные тенденции враждебного отношения к русскому пропагандируются в якутской литературе писателем Яковлевым-Даланом, Петром Аввакумовым, Сафроном Даниловым. «Не улетайте, лебеди». Все несчастье якутов, пьянство, разврат и другие формы аморального явления, все исходит от пришлых русских. Имеется отдельные отголоски от якутов против строительства железной дороги, увеличение средств на развитие алмазодобывающей промышленности. Наряду с серьезными фальсификациями и в историографии широко применяется метод шельмования отдельных ученых. Например, проф. А.И. Новгородова пытаются представить как белогвардейского офицера.
Уговоры, клевета, распространение ложных слухов, преследование частных людей вплоть до уголовно наказуемого деяния. Кто создает в республике такую атмосферу? В этом разберутся соответствующие органы. Я приведу в пример. На 15-м съезде Украины обсуждался подобный вопрос. Там коммунисты правильно рассудили. Такую же меру примут соответствующие органы. В письмах, обсуждениях, устных выступлениях трудящихся нам заявляют о существовании в прошлом буржуазных организаций. Проводится ревизионизм, протаскивание эсеровских идей. В чем причина подобного состояния идеологической работы в республике? Просчеты в идейно-воспитательной работе в интернациональном воспитании. Отсутствие серьезной литературной критики, также критики в науке. Вседозволенность отдельных научных работников. Недостаточность работы с молодежью. Ее направляет на работу в селе. Тем самым задерживается рост рабочего класса. Ленин различал несознательную политическую ошибку и сознательный обман людей. Надо в этом вопросе разобраться. Распределение руководящих должностей по национальным признакам не соответствует пропорциональному составу населения по национальностям. Мало представителей малых народностей. Стереотип уголовника якута видят у русского народа. Вопрос. Вы сказали, что большой националист. Как это соответствует линии обкома партии? Ответ. Я не знаю, какова точка зрения обкома КПСС. Это точка зрения КГБ. О тенденциях и причинах проявлений национализма в Якутии. Первое. Как уровень развития самосознания народа сказывается на проявлении националистических тенденций? На Советском Востоке в настоящее время, где особенно остро проявились националистические тенденции. На 20-м съезде комсомола в связи с этим были названы Казахстан и Якутия, Киргизия и Северный Кавказ и другие регионы. Если приглядеться, то речь идет именно о народах, шагнувших с помощью победившего пролетариата центра страны к советскому строю и через определенные ступени развития к коммунизму, минуя капиталистическую стадию развития. Ленин, В.И. Полное собрание сочинений, том 44, страница 246. Отличительной чертой социально-исторического развития этих народов в советское время является то, что за короткий исторический срок уже в рамках макроструктуры новой исторической общности советского народа у них произошла своя новая этническая консолидация. В советское время у некоторых из них, например, у народов Крайнего Севера, патриархально-родовая общность переросла в народность, а другие впервые в своей истории двинулись уже по пути становления социалистической нации. У них возникли отряды или зачатки национального рабочего класса, своя творческая интеллигенция, в том числе художественная, и в какой-то мере и техническая. Появились научные кадры, лауреаты различных степеней, мастера спорта международного класса, умеющие защищать честь советской страны. Увеличился вклад этих регионов в экономику страны. Все это способствовало росту национального самосознания. Однако этот процесс объективной смены более ранних малых этнических общностей современными, более крупными общностями и одновременного включения этих вновь возникших региональных общностей в общий процесс становления советского народа не везде шел гладко. Наряду с законной гордостью социалистическими достижениями народа появились тенденции национального чванства, национальной кичливости и эгоизма, крайне этноцентристские тенденции. Хотя этноцентризм, когда люди дорожат своим народом и национальным достоянием, это, в общем-то, явление естественное. Но плохо то, что порой национальное вытесняет на второй план более общие, коренные интернациональные ценности и интересы. Особенно плохо, когда этноцентризм выливается в национальное лидерство.
Тогда наблюдается перекос в национальном составе отдельных ведущих коллективов, партийные, комсомольских, профсоюзных организаций, обществ и союзов. Так, в Якутском госуниверситете в 1986 году лица коренной национальности в студенческом коллективе составляли 79,5%, а среди профессоров и преподавателей около 70%. По отдельным специальностям эти показатели доходили до 90 и 95%. В деканатах и ректорате лица некоренной национальности и ныне составляют буквально единицы, хотя якуты в структуре населения публики составляют 34%. Следствием всего этого явилось резкое ухудшение качества специалистов, выпускаемых Якутским университетом, о чем недавно писала газета «Известия». Бородино П. Лик несостоявшейся обиды. «Известия», 1987, 22 июля. Проявлением национализма в Якутии тесно сопутствует местничество, что исключительно осложняет обстановку в республике. Расстановка кадров по местническим принципам, как принятая линия, берет свое начало с 1965 года пленума Якутского обкома КПСС. Здесь высшие кадры делятся на выходцев из центральных приленских районов и из группы некоторых вилюйских районов, откуда родом Г.И. Чиряев, бывший первый секретарь Якутского обкома КПСС, и Юн Прокопьев, нынешний первый секретарь обкома партии. Высшие эшелоны партийной и советской власти подбираются преимущественно из числа их земляков. Таким образом, протекционизм строится не только по национальным, но и по родовым и местническим признакам. Люди учатся как чьи-то дети, а потом занимаются должности и посты как чьи-то родичи, знакомые земляки, а не по их деловым качествам. В последние годы националистические проявления приняли в Якутии особенно одиозные формы и характер. Причиной принятия решения секретариата ЦК КПСС в мае 1986 года послужили события конца марта, начале апреля 1986 года, когда коллективные хулиганские действия студентов Якутского госуниверситета, средних учебных заведений, учащихся в рабочей молодежи города Якутска, вылились в националистические демонстрации и самочинные митинги, парализовавшие движение городского транспорта. Люди из бесчинствующей толпы выкрикивали: «Русские, убирайтесь из Якутии! Выселить в течение 24 часов всех русских родителей, чьи дети затеяли драку. Широко осветить в мировой печати происходящее в Якутске. Пойдемте к американкам, находящимся в Якутске, ученому Балдзер, журналистке из ФРГ и так далее». После принятия решения секретариата ЦК КПСС коллективные драки на национальной почве не прекращаются в городе Якутске. Они происходили 7 ноября 1986, 9 мая 1987, 28 июля 1987, 3 и 4 октября 1987 годах, а 1 мая 1986 года на здании педучилища висел плакат «Долой русских оккупантов». Это после 3,5 века совместного проживания с русским народом. Все эти негативные факты, происшедшие после решения секретариата ЦК КПСС, не передаются гласностью, замалчиваются или искажаются их смысл, сведя их к простым хулиганским действиям, хотя в этих драках слышались крики «Убирайтесь, русские, из Якутии». Так было, например, в аэропорту в ночь с 27 по 28 июля 1987 годах и в драках после кинотеатра «Лена» 3 октября 1987 года. Второе. Каков скрытый механизм воздействия на молодежь в республике? В
вековая замкнутость, недоверие к пришельцам, особенности психологии крестьян-скотоводов, весьма компактное расселение якутов, отличительные черты якутского этноцентризма в прошлом, что явилось питательной почвой для всякого рода националистических спекуляций различными политическими авантюристами в годы революции и гражданской войны. Якуты и ныне преимущественно занимают центральные, то есть Приленские районы и группы Вилюйских районов, то есть традиционные сельскохозяйственные районы, ориентированные на скотоводство, коневодство, частично на охотничий промысел и клеточное звероводство. А промышленность республики, занимающая львиную долю в современной экономике СССР, развивается пока по окраинам, по нежилым местам, почти не задевая коренным образом, не преобразовывая быт и жизненный уклад коренных жителей. Все это сказывается на темпах становления и развития национальной прослойки рабочего класса, которая неравномерна по отраслям хозяйства. Вот эта разобщенность населения. Якуты преимущественно работают в отраслях сельского хозяйства, а приезжие русские, украинцы, армяне и другие в промышленности затрудняют процесс интернационализации населения. В 1922 году, когда образовалась Якутская ССР, она была преимущественно аграрной. В составе населения Республики Якуты представляли 82%, народы Крайнего Севера 3,2%. Тогда в экономике и составе населения края Якуты действительно занимали ведущее положение. Но дело коренным образом изменилось в наше время, когда произошли коренные качественные изменения в структуре экономики и демографическом положении республики. Республика уже в довоенные годы стала аграрно-промышленной, а с середины 50-х годов она уже промышленно-аграрная республика с ведущими отраслями алмаза и оловодобывающей газовой промышленности. Теперь в составе населения республики лица коренной национальности представляют лишь 34%. Впереди ждут процесс еще большей интернационализации всех сторон жизни республики. Однако идея национального лидерства все еще крепко сидит в головах некоторой части националистически настроенной интеллигенции и обюрократившихся представителей партийного и советского аппарата республики, хотя эти люди должны были знать то, что в отличие от культурно-национальной автономии, советская автономия – это территориально-областная автономия, где национальный признак существенный, но не единственный критерий. Идея национального лидерства в наши дни приходит в резкое противоречие с новой обстановкой, сложившейся к республике, но главное – с ее перспективой, с дальнейшей интернационализацией всей ее жизни. Какие ложные представления формируются в сознании молодежи и в какой форме? Национальное бахвальство. Мы даем все, даем алмазы и золото, у нас берут все и дают мало. Нередко проявлению таких стереотипов обыденного сознания помогают наши некоторые юбилейные благодушные публикации. Якутия, алмазный цех России, валютный фонд страны, название некоторых брошюр, статей. На самом деле Якутия дает в общий фонд страны продукции на 2 миллиарда рублей в год, а получает она ежегодно на 2,1 миллиард рублей, а получать она будет еще больше по мере реализации партийной программы социально-экономического освоения Дальнего Востока. Чувство национального происходства и чванства нарушается разными путями, каналами обыденного сознания, через печать, театр и другие средства массовой коммуникации. Приведем некоторые примеры. В зале идет лекция. Местный мудрец встает и дает вопрос, чем объясняется то, что якуты не знали замков до прихода русских. Лектор не из местных,
стушевывается и не может разъяснить, что все это объясняется исторически. Такое время было у всех народов мира, а не только у якутов. Якуты, казахи, киргизы, то есть восточные народы, превосходят западные народы в вопросах любви, семьи и брака. Такая мысль проводилась в книге кандидата философских наук Б.Н. Попова «Поэзия жизни», рассчитанной на молодежь. Разбирательство было, но книга нигде открыто не критиковалась. Но зато Б.Н. Попов нанес критиковавшему ученому физическую травму средней тяжести, но избежал уголовной ответственности, так как в ход уголовного дела вмешались правоохранительные органы. Приход русских в Якутии пошатнул добрые патриархальные нравы, их чистоту. Ведущая мысль спектакля по пьесе зачинателя якутской драмы А.И. Сафронова «Споткнувшийся не исправится». Спектакль не возобновлен, но призывы возобновить его не прекращаются. Критиковавший эту постановку коммунист и исключался из партии, но восстановлен решением ЦКПК при ЦК КПСС. Чувство национального эгоизма выражает лозунг «Якутия для якутов», впервые провозглашенный Тайонским союзом якутов в 1906 во главе с В.В. Никифоровым. В обновленном виде этот лозунг воспользован студентами и молодежью города Якутска 1979, 1986, 1987 годах. Этот лозунг много раз видоизменялся в разные периоды. В него вкладывался разный смысл. В годы гражданской войны в устах белобандитов он означал изгнание большевиков из Якутии. Кулацкая националистическая партия конфедералистов в 1928 годах пыталась объявить территорию республики нераздельной принадлежностью якутских улусов. Отрезки земель в пользу местных русских крестьян послужили конкретным поводом для вооруженного мятежа в 1928 года. В 80-е годы иногда слышатся требования. Число приезжих не должно превышать число местного населения. Тот же эгоизм, та же боязнь остаться в меньшинстве, мотив национального лидерства. Теория здорового национализма. Чтобы примирить общественность с национализмом и приглушить его одиозность, была придумана теория якутского здорового прогрессивного национализма. Автор теории Г.П. Башарин, его книга «Три якутских реалиста-просветителя», содержащая эту теорию, вышла в городе Якутске в 1944 году. В 1952 году книга была изъята из обращения, но в 1963 году по настоянию автора, до этого признававшего ошибочность теории, вновь возвращена в читательский оборот. В настоящее время книга находится в широком обращении. Теория здорового национализма позаимствована эмигрантским журналом Народно-трудового союза российских солидаристов «Посев». СМ. Иванов В. Смолянский В. Национализм. Оружие империалистической реакции. Политическое самообразование. 1985. Номер 2. Страница 123. Чтобы оправдать эти теории, иногда ссылаются на Владимира Ильича Ленина, но у Ленина такой теории нет. Когда отдельные коммунисты выступили критикой односторонне положительной оценки книги «Три якутских реалиста-просветителя», критика была встречена в штыки, а критиковавших коммунистов привлекли к партийной ответственности. Отдельными кругами в республике делается все, чтобы замолчать национализм в прошлой истории Якутии и его проявление в наши дни, хотя январский 1987 пленум ЦК КПСС возродил большевистские традиции непримиримой борьбы с национализмом. Теория отрицания национализма. Чтобы усыпить бдительность общественности, придумываются различные теории о концепции, отрицающие классовое расслоение в дореволюционной Якутии. Отдельные труды проф. Г.И. Башарина и его учеников и единомышленников, возрождающие давно осужденную
ленинскую теорию единого потока. Поскольку новая для народностей Севера историческая общность, народность появилась в условиях советского социалистического общества, пишет доцент ЕГУ В. Луковцев, то их национальное сознание возникло только как социалистическое и интернациональное. Поэтому у них и не может быть проявления пережитков буржуазного национализма. Ведь национализм и шовинизм есть идеология, политика и мировоззрение буржуазии. И потому в таком понятии его пережитки не могут присутствовать у тех народов, которые не прошли капиталистическую стадию развития. ГАЗ. Социалистическая Якутия, 1987, 6 мая. Однако не было безмятежным прошлое народов, перешедших к социалистическому, минуя капиталистическую стадию развития. Если взять Якутию, то последние попытки к свержению советской власти под националистическими лозунгами делались вплоть до 1927-28 годах, когда было принято постановление ЦК ВКПБ от 9 августа 1928 года о положении в якутской парторганизации, постоянно включаемое в сборник «В. и Ленин и КПСС о борьбе с национализмом». Издание 3 М. 1985. В своих корыстных целях классовый враг всегда пытался использовать национализм и отправить его в ядом народные массы. Вот почему лозунг «Якутия для якутов» неоднократно повторялся, видоизменяясь в 1918, 21, 22, 23, 24, 25 годах, наконец в 1927, 28 и 29 и 30-х годах. Участник гражданской войны, главнокомандующий вооруженными силами ЯССР и Северного края КК Байкалов в то время писал: «Якутия для якутов — это значит монополия прав на прибыли барыши для якутского тоянатства». Этот шовинизм глубоко реакционен. Байкалов, КК, статья и воспоминания, Якутск, 1968, 74. В годы гражданской войны и позже лозунг «Якутия для якутов» означал ориентацию на империалистическую Японию. И этот момент истории также замалчивается определенными кругами историков Якутии. Они обходят существование кружка независимых от русских, в десятых годах организовавшего обучение японскому языку и представители которого вошли в прямой контакт с империалистической Японией. Так заранее готовилась кадр контрреволюции 20-х годах. Искажение и фальсификация фактов истории. Однако наряду с замалчиванием, отрицанием или умалением черных дел национализма в прошлом и настоящем идет видимый и невидимый процесс наращивания националистических страстей в спорах вокруг вопросов литературного, культурного наследия прошлого, классового расслоения дореволюционного якутского общества, определения роли движущихся сил революции, контрреволюции, тех или иных социальных слоев, народов и народностей Якутии. В этих запальчивых спорах не всегда соблюдаются принципы классовости и партийности. Комплекс нерешенных, подчас надуманных вопросов давно лихорадит историков Якутской ССР, пишет академик С.Л. Тихвинский. Здесь допущена ошибка в трактовке деятельности ряда представителей национальной и общественной мысли. Имеются факты внеклассовых оценок роли некоторых лиц. Институт языка, литературы и истории якутского филиала ААН СССР пока еще не способствует преодолению подобных ошибок. Тихвинский. Состояние и задачи координации исторических исследований. Вопросы истории. 1986, номер 9, страница 11. При этом в научных трудах, произведениях литературы и искусства нередко идеализировалось прошлое народов Якутии. Делаются попытки реабилитировать буржуазных националистов типа В.В. Никифоров, не устроив НД избранный Якутск 1985, первого председателя контрреволюционного правительства ТН Временного Якутского областного народного управления
ВЯОНУ, организованного в селе Чурапча в 1922 году Г.С. Ефимова, сборник архивных документов образования Якутской ССР Якутск 1982. Его заместителя И.Ф. Афанасьева, сборник кооперативных колхозное строительство в Якутской ССР 1917-27 годах, Якутск 1984. Односторонне осветить деятельность культурно-просветительных обществ типа Саха-Амук, якутская народность, Саха-Имах, якутское племя, в свое время распущенных или закрытых за контрреволюционную деятельность. Особенно отрицательно сказывается на умонастроении молодежи и интеллигенции попыткой противопоставить друг другу русских и якутских коммунистов, участников гражданской войны, организаторов якутской АСТ, выставить русских чекистов и в негативном свете, переувеличив ошибки отдельных работников в трудах некоторых историков. В то же время стремление обойти ошибки, допущенные местными коммунистами, или вовсе уйти от классовой оценки, говорит полуправду, когда речь идет о деятельности якутских националистических партий, союзов и группировок, например, Трудового союза федералистов. Речь идет о трудах историков Е.И. Алексеева, Г.Г. Макарова, в свое время подвергнутых критике и в печати. В реальной истории русские коммунисты, секретарь Якутского губбюро РКПБ Г.И. Лебедев и председатель ЧК Якутии А. Агеев, односторонне очерняемые некоторыми историками о Якутии, были людьми, впервые поставившие вопрос о якутской автономии или реально продвинувшими решение этого вопроса, что нередко замалчивается. Замалчивание общего характера как успехов, так и ошибок коммунистов в Якутии начала 20-х годах мало способствует интернациональному воспитанию молодежи. Нельзя не заметить того, что одностороннее выпячивание заслуг первых якутских коммунистов в их противопоставлении русским коммунистам усилилось на общественном фоне национального ажиотажа, наблюдавшегося в связи с реабилитацией имен Амосова и П. Аюнского после 20-го съезда КПСС. Ажиотаж этот искусственно оживляется и в наши дни окружением Г. Башарина. Идея общетюркской солидарности. Естественный интерес к языковым и культурным общностям иногда выливается в некие идеи общетюркской солидарности, модификация былых пантюркистских идей 20-х годов. Случайно ли в 20-х годах принимались почти одновременно партийные решения о проявлениях национализма в тюркоязычных республиках, и в 80-х годах также наблюдается цепочка тех же негативных событий и в тех же республиках. Сборник В. И. Ленин и КПСС в борьбе с национализмом. Начиная с 70-х годов оживились культурные связи Якутии с тюркоязычными республиками Средней Азии и Кавказа. Процесс этот положительный, но в процессе культурного обмена люди передают друг другу не только положительное, но и отрицательное. Такова диалектика культурного обмена. В этом плане зафиксированы только отдельные моменты. Так, сотрудник Института языка, литературы и истории ЯФ СОАН СССР М.С. Иванов предлагал сконструированное им самим девичье имя Тюркана в молодежной газете на якутском языке. Смотри Иванова М.С. Якутские имена в помощь молодым семьям. Эдер коммунист 1986 20 апреля. Кое-кто предлагал изменить название долин, прилегающих к городу Якутску, например, не Эркени, как принято, а Эркент на тюркский маневр. Все эти ложные идеи и концепции, накапливаясь из-под воль, не могли не сыграть роль детонатора, когда подошло время, так как они не встречали своевременного отпора со стороны общественности. Какова степень контроля за поведением молодежи со стороны националистически настроенных элементов? Заместитель министра внутренних дел ЯССР товарищ Б.З.
Слободин в своем интервью с корреспондентом газеты «Социалистическая Якутия» бодро сообщает о событиях 4 октября 1987 года. Милиция сразу же овладела ситуацией. Правда, тут же он добавляет, чтобы разрядить возможный конфликт, учащиеся ПТУ были припровождены в свои общежития. Соцякутия, 1987, 18 октября. Судя по этой фразе, конфликт все же имел место, ибо были задержанные. До этого о событиях в ночь с 27 на 28 июля 1987 года официально сообщалось, что были задержаны и приведены в милицию 55 человек, из них 22 человека привлечены к ответственности или находятся на следствии. Но радость товарища Слободина можно понять, ибо бывают случаи, когда не только милиция, но и войска внутренней охраны не овладевают ситуацией. В 1986 год бесчинствующие толпы молодежи, опрокидывая цепи милиционеров, вышли в центр города и бесновались у правительственных зданий, у памятника Ленина на площади его имени. В 1979 году студенты ЯГУ гнали солдат, ранив 26 воинов. Только мужество и отвага бывшего секретаря парткома ЯГУ В.И. Власова и его немногочисленных комсомольских активистов кое-как приостановили кровавое побоище. Говорю так, потому что более 10 человек не якутской национальности были доставлены на травматологический пункт, избитые и растоптанные студентами. Среди них были люди, идущие со смены. Все это я знаю, как член партбюро, непосредственно разбиравшимся со всем этим. Эти же данные фигурировали в постановлении Бюро Якутского обкома КПСС, принятом тогда. Были пострадавшие и в 1986 году среди сотрудников милиции и дружинников. Летом 1987 года толпу подвыпившей молодежи ночью с явным вызовом прохаживались мимо здания обкома КПСС, распевая якутские песни. Делалось это несколько раз за одну ночь. При этом из толпы выкрикивались антиправительственные призывы «Долой Горбачева» и так далее. Но милиция предпочла уступить на этот раз ситуацию толпе, как бы забыв свою обязанность оберегать покой граждан и порядок. Видимо, кто-то посоветовал не делать шуму. Газета о подобных случаях писала по обыкновению, смягчая и глухо, мол, некоторые группы молодежи распевают песни и заводят танцы и спевки на неположенных местах. Так что, если быть точным, ситуацией в Якутии пока владеют попременно то милиция, то толпы бесчинствующей молодежи. А кто владеет ситуацией в научных учреждениях, творческих коллективах и в некоторых партийных организациях? Скажем прямо, не всегда здоровые социальные силы, честные и принципиальные коммунисты, ибо общественная обстановка в республике в значительной степени отравленная националистическими и местническими амбициями существенно снижает боевитость партийных организаций. Некоторый свет на этот счет проливает публикация журнала «Партийная жизнь». Нередко пишет журнал. Вскрываются факты, когда при решении вопроса о судьбе коммуниста в обсуждении произносится тенденциозность, утрачивается объективность, в ущерб принципиальной позиции берут вверх местнические или националистические амбиции. В подобной обстановке в парторганизации Якутского госуниверситета рассматривались персональные дела членов КПСС, доцента ГГ Окорокова и старшего преподавателя Е.С. Сидорова. Далее в статье говорится о групповщине в науке республики, об отмене комитетом партийного контроля при ЦК КПСС принятых о названных коммунистах решений партийных органов Якутии как необоснованное и не способствующее развитию критики за чистый и честный облик партийца. Партийная жизнь, 1987, номер 10, май, страница 30. Национализм – это почти всегда вождизм.
Если в Казахстане национализм вдохновлял культ социально выродившегося, бюрократившегося Кунаева, его окружения, то в Якутии группа Башарина, состоящая из представителей научной и творческой интеллигенции, снимает дивиденды от местнических и националистических амбиций, ей уже вскормленных. Тут сразу же оговоримся, что говоря о группе или групповщину Башарина, мы имеем в виду неформальное объединение людей, каких теперь немало, а не какую-то особую организацию с особым уставом или программой. Но это все же групповщина, ибо она преследует свои корыстные эгоистические цели, нарушает и игнорирует полностью или частично некоторые партийные постановления в области идеологии. В этом смысле она выродилась в антиобщественную силу. Как возник культ Башарина и на чем зиждется засилие его группы? Вначале Башарин заработал некоторый авторитет у интеллигенции и молодежи, всегда жаждущей справедливости, занимая весьма упорную, хотя и не всегда правильную и принципиальную позицию в осваивании литературного наследства якутского народа от нигилизма. Но этот авторитет у профессора Башарина давно выродился в культ ложного светила и навсегда уверовавшего в свою непогрешимость. Между тем, товарищем Башарином в прошлом были допущены серьезные ошибки в освещении вопросов литературного наследства, за что он был исключен из партии. Ошибки эти он признал почетно и устно. Правда, признания эти были не до конца искренними и принципиальными. Беспринципность проявилась в том, что товарищ Башарин признал правильной в ту долю напраслины, которые возводили на него во время культа личности. Вот почему он потом с таким же с легким сердцем отказывался от признания своих действительных ошибок, что с ним в конечном счете сыграло недобрую шутку. Так вести себя Башарину тогда, в начале 60-х годов, казалось невыгодным. Стал бы он тогда выяснять публично, что есть верного и неверного в критике в его адрес в 50-х годах. Ему не удалось бы так долго ввести в заблуждение общественное мнение. Но объективный ход истории настолько неумолим, что, кружа и петляя, общественное мнение все же добирается до истины. Вместо того, чтобы извлечь уроки из ошибок прошлого, с первых же дней работы в Якутском государственном госуниверситете товарищ Башарин начал сколачивать свою научную групповщину из костяка организованного им студенческого научного кружка «История», что видно из дипломной работы выпускника исторического отделения Ягу и Попова, мужа С.Е. Николаевой, до 1986 года работавший секретарем Якутского обкома КПСС по идеологии. Сказанное также подтверждается романом писателя Далана, земляка Башарина, в изданной на страницах журнала «Хатугус части» романа Далана «Время ожиданий». Главный герой Долбаев, для которого прототипом послужил сам Башарин, также организует свой кружок. В романе автор и его персонажи рассуждают о полезности и необходимости групповщины для карьеры больших ученых. Кружок Башарина посещали многие. В их числе периодически посещал Юн Прокопьев, ныне первый секретарь Якутского обкома КПСС. Правда, не все кружковцы разделяют ошибки Башарина. Даже не все его приверженцы полностью принимают его взгляды. И не все приверженцы входят в его окружение. Однако, несмотря на то, что партия давно восстановила справедливость в отношении к нему, повторно приняв товарища Башарина в свои ряды, ближайшее окружение сумело вылепить из фигуры Башарина великого мученика, страдальца за народное дело. Однажды писатель Высолоухин с подачи якутских товарищей уподобил Башарина протопопу Аввакуму, сожженному царем на костре. Высолоухин. Продолжение жизни. Наш современник. 1982, номер 1. Не знаю, имеются ли какие-то черты, хотя бы весьма
весьма отдаленно сближающие эти несоизмеримые величины и характер. Но главное то, судьбы разные. В этом смысле уподобление это весьма неуместное, бестактное. Но как бы то ни было, вопреки логике и здравому смыслу возник некий национальный идол, которого десятилетиями обожествляли и поклонялись социальная незрелая часть якутской молодежи и интеллигенции. Какой же теперь он мученик? Ныне Г.П. Башарин, заслуженный деятель наук РСФСР, кавалер ряда орденов и медалей, делегат 23-го съезда КПСС, председатель комиссии по госпремиям ЯССР имени П.А. Аюнского. Весь парадокс, вся сложность и ложность ситуации состоит в том, что осыпан такими высокими почестями человек, упорно не считающийся с партийными решениями, нарушающий принципы партийности и классовости в науке, и в частности, ленинскую партийную установку о критическом отношении к литературному наследству, не допуская ни нигилизма, ни идеализации его. В частности, об этой ошибке товарищ Башарина развернуто указывалось постановление Бюро Якутского обкома партии от 6 февраля 1952 года. Позиция и поведение товарища Башарина широко обсуждались и в 1962 годах на бюро и на пленуме обкома партии. Считается, со всем этим сделал из всего этого выводы товарищ Башарин? Нет, не сделал, не считался и не считается. В результате в кругу тех, кто разделяет его взгляды, почти стали дурной традицией игнорирования, попыткой к пересмотру партийных решений, а идеализации деятелей прошлого приняли неприемлемые крайние формы. Так, не считаясь ни с какими принципами текстологии, весьма неэтично поступили издатели якутского и русского текста в спорной поэме Кулаковского «Сновидение шамана». Издав для якутских читателей полный текст поэмы, те, кто готовили ее текст на русском языке, выпустили куски, например, строки, в которых говорится о последствиях переселения из центра страны массы людей в Якутию. Когда богатства наши исчезнут, когда запасы наши истощатся, когда нас взбесит голод желудка, когда ненасытность кишечника вынудит, когда жажда еды заставит, к пришельцам вынужденно придем и сдадимся. Лучших из нас превратят в последних рабов, молодых в расторопных рабов, пожилые женщины станут коровницами, молодые стряпухами, девушки нянями, старики будут сидеть за печкой, захудалые старушки станут презренными дармоедками, вслед за этим дети исхудают, потомки выродятся, род прекратится. Печь перестанет дымиться, от жилища не останется и пенечка, от пепелища ни креста, застолье не останется и следов от жилья, и навсегда затухнет огонь в очагах, исчезнет и имя наше. Тогда разве только будущие ученые в легенды превратят, грядущие знатоки станут рассказывать. На равнинах сей сары, забытая с навозом, обмазанная юртой нация, называемая Саха, жила, спрятанная некогда. В Якутской области, называемая якутами, ничтожная нация, только начав развиваться, прекратила свое существование. Перевод подстрочный. Национализм как система взглядов не характерен для дореволюционных якутских писателей, однако отдельные националистические взгляды встречаются в их некоторых произведениях, о чем прямо указывалось в принятых ранее партийных постановлениях. Желая как-то обойти эти партийные решения, издатели якутского текста, опубликовав поэму полностью, выше проведенный кусок, не сопроводили соответствующими комментариями, оставили массового читателя один на один с этим непростым текстом, не подумав при этом
о том, сумеет ли он правильно соотнести связанное в поэме Кулаковского с современностью, в частности, с интенсивным демографическими изменениями в республике, когда обывательская часть национальной интеллигенции идентифицирует процесс интернационализации с угасанием, даже с исчезновением якутской нации и ее культуры. Издатели как бы замолчали этот кусок, исходя из общепринятого пока стереотипа мышления. Что вы, великий Кулаковский, да чтоб он вдруг имел какие-то там еще отдельные националистические взгляды. Ни в коем случае никак нельзя допустить этого. По этим же категорическим соображениям в русском тексте этот кусок вовсе опустили, предполагая, что этим они улучшили Кулаковского, преподнесли его советскому читателю в лучшем виде. На самом деле далеко не так. Современный читатель жаждет полной правды истории, справедливо полагая, что полуправда хуже лжи, она опасна и для прошлого, и для будущего. Таков нравственный императив наших дней. Необходимо оценить прошлое с чувством исторической ответственности и на основе исторической правды. М.С. Горбачев, «Октябрь и перестройка». Революция продолжается. Правда, 1987, 3 ноября. Вместо этого нам подсовывает искаженные тексты в искаженную правду. Г. Башарин и его исследователи беззастенчиво улучшают и выпрямляют политическую биографию Кулаковского и других дореволюционных писателей и деятелей Якутии, что также противоречит ранее принятым партийным решениям и является формой идеализации деятелей прошлого. При этом замалчивается участие Кулаковского в ряде контрреволюционных правительств Якутии, возникавших в первые годы революции и гражданской войны, тогда как в советской литературоведении и исторической науке давно утвердилась традиция говорить спокойно о том, что такой классик советской литературы, каким является А.Н. Толстой, бывал в эмиграции, какой-то мастер слова не вернулся из эмиграции и так далее и тому подобное. Превзойдя свою былую идеализацию А. Кулаковского, ныне Башарин объявил его ни мало ни больше чекистом и воюет со всеми, кто с ним не согласен. Некоторыми историками и литературоведами Якутии, близкими к Башарину, настойчиво и упорно игнорируется и постановление ЦК ВКПБ от 9 августа 1928 года о положении в якутской парторганизации. Товарищи постоянно пытаются обходить или замолчать его, требуя иногда его пересмотра или молча допуская его ревизию. Так, в своей диссертационной работе литературовед Г. Церемятников требует пересмотра некоторых партийных решений конца 20-х годов, имея в виду именно это постановление. Его довод претворение в жизнь данного постановления нанесло немало ущерба в развитии культурной жизни Якутии. По-моему, само постановление, воплощение его в жизнь – две разные вещи. Институт языка, литературы и истории ЯФ СО АН СССР издал «Хронику культурной жизни Якутской АССР», Якутск, 1984. Главным редактором издания является В.Н. Иванов, директор института, бывший аспирант Г. Башарина. В хронику включены все местные и центральные постановления и решения, связанные с культурным развитием ЯССР. Но мы напрасно стали бы искать в хронике 1928 года постановления ЦК ВКПБ от 9 августа 1928 года. В 1984 году в Якутске издан сборник архивных документов «Кооперативно-колхозное строительство Якутской АССР» 1917-22 годах, составная часть большого всесоюзного издания под грифами ряда научных институтов Москвы. Ответственный редактор и автор предусловия тот же В.Н. Иванов, который по своему обыкновению, ни словом не обмолвившись об упомянутом постановлении, его не только игнорирует, но по существу пересматривает. В постановлении, в частности, четко указывалось обком при проведении политики партии по привлечению национальной интеллигенции к советскому строительству допустил
ряд серьезных ошибок, оказывая поддержку верхушечной части националистических настроенной якутской интеллигенции, систематически ее выдвигая на руководящую работу и не проявляя при этом в должной мере критического отношения и тем самым усиливая ее политическую роль за счет влияния партии. А что делает В.Н. Иванов? Он также не проявляет в должной мере критического отношения к тем же представителям националистической интеллигенции, которые скомпрометировали себя политическим участием в антисоветской деятельности. О том, как институт, возглавляемый В.Н. Ивановым, реабилитировал В.В. Никифорова, говорили уже выше. За участие в контрреволюционном заговоре в 1928 году В.В. Никифоров приговорен к расстрелу, умер в тюрьме. В том же в 1928 году приговорен к расстрелу Еф. Афанасьев. Приговор заменен заключением в тюрьме. Умер в ссылке. Как видно из документа, за его подписью, опубликованного в сборнике «Кооперативно-колхозное строительство», в своих проектах о коллективизации Афанасьев не считался с фактором времени, оттягивая ее сроки. В том же сборнике, изданном под редакцией В.Н. Иванова, пионером коллективизации в Якутии, представлен Н.Т. Эверстов, организатор лжеартели, крупный купец и предприниматель, участник белобандитизма. Напечатаны документы, где в суе упоминаются имена многих белых эмигрантов, главарей белобандитизма, безо всяких комментариев. Однако дело даже не в этом. В постановлении 1928 года говорится об искривлении политики партии в области торговли и кредита, что широко поддержано участниками шестой областной партконференции, проходившейся в сентябре 1928 года. В предисловии В.Н. Иванова не найдено ни слова и об этом. Более того, коснувшись 1928 года, В.Н. Иванов повествует в таком эпически спокойном тоне, словно будто все было в ажуре. Все эти попытки замолчать, пересмотреть или обойти постановление ЦК ВКПБ от 9 августа 1928 года, осветить его в разрез 6-й областной партийной конференции, никак не совместимо с требованиями партийности в науке, особенно если учесть то, что постановление это было принято не вдруг, а только после неоднократно вооруженных выступлений якутской контрреволюции, когда не возымели воздействия неоднократно примененные советским правительством амнистии к ее руководителям и участникам. Упорным, беспринципным отстаиванием Г. Башариным и лицами из его группы своих вышеизложенных и других ошибок и неприемлемых позиций они дали повод возникновению длительных, идущих на протяжении десятилетий споров, глубоко нарушающих нравственно-психологический климат республики. Как известно, на январском 1987 году пленуме ЦК КПСС М.С. Горбачев говорил о недопустимости и социальной вредности в ненужных тяжб и споров, возникающих между городами различных областей и республик. Как указано в протоколе двух исторических кафедр ЯГУ от 15 марта 1982 года, допущенные Г. Башарином и историками его научной школы, большие принципиальные ошибки подвергались критике в публикации историков Москвы, Новосибирска, Иркутска и других городов 34 раза. При этом якутская сторона в лучшем случае отмалчивалась, а нередко шла на скандалы, на оскорбление личности критикующих, на крайнее обострение отношений. Особенно скандальным было участие Г.П. Башарина, писателя И.Е. Федосеева и доцента Е.Е. Алексеева на защите В.А. Демидова 8 января 1979 года в городе Новосибирске, после чего против
писателя И. Федосеева было возбуждено уголовное дело по статье 130 УК РСФСР. Товарищи пошли на столько сильное обострение отношений, что проф. М.М. Шорников вынужден был заявить в 1917 году в Сибири национальный вопрос. Извините за такое выражение, стоял примерно так же остро, как он стоит сегодня на защите. Сам по себе факт существования этих споров крайне отрицательно сказывается на интернациональное воспитание молодежи и на ее умонастроениях. На этой же защите профессор М. Шорников приводил следующий пример. Товарищ Башарин, я читал вашу работу, уважаю вас, но знаете, я о вас сначала услышал от студентов из Якутии. У нас есть историко-филологический особый факультет. Туда по путевкам комсомола, ЦК комсомола из национальных республик посылают. У нас юкагиры, и буряты, и тувинцы, и представители других народов. Почему я к вашим работам возвратился и начал изучать вторым заходом национальный вопрос в 1917 году? На семинарах, когда я сталкивался с национальным вопросом, какую-то не совсем ясную точку зрения, я тогда говорю, давайте решать вопрос с позиции пролетарского интернационализма. Студент из Якутии встает и говорит: Михаил Михайлович, а почему я должен решать его обязательно так? А почему я не могу решать его с позиции здорового национализма? Даже один этот факт может говорить о том, что насколько глубоко укоренились некоторые ошибки Башарина в умах определенных слоев молодежи. А контролировать умы молодых для воспитателей молодежи, для Башарина и его многих сторонников работы воспитателя – это их жизненная профессия, не составляет особого труда. По характеру профессии они как бы даже обязаны контролировать в буквальном смысле. Другое дело, как они используют эту свою обязанность, пожалуй, больше в корыстных интересах своей группы. Как мы уже говорили, Башарин понял раньше многих необходимость собирания своих сторонников и сил среди молодежи. И это дело сейчас дает свои недобрые плоды. В настоящее время отдельные руководители склонны объяснять свою пассивность и нежелание вмешиваться в ход борьбы очевидным перевесом сил на стороне Башарина и ему сочувствующих. На волне пока никем еще не сбитых националистических и мяснических амбиций группа Башарина утвердила свое ведущее положение в общественной жизни и науке республики. Действуя в условиях попустительства и вседозволенности, эта группа сумела расставить своих людей на всех ключевых позициях гуманитарных наук республики. У нее свои люди в органах печати и массовой информации, в творческих союзах, в общественных организациях и писательских кругах. Такие романы писателя Далана, как «Крылатые мечты» и «Время ожидания», написаны с позиции групповщины и в угоду ей. В том же духе написаны отдельные публицистические статьи и журнальные публикации писателя И. Федосеева. Такое всесилие группы дает ей почти полную безнаказанность. Вот почему самая типичная реакция людей из группы Башарина на критику — крутая расправа, стремление любой ценой ликвидировать мнение, не совпадающее с установками группы, дискредитировать, опорочить в глазах общественности любого. Мы теперь знаем, как высоко оценивается в наши дни исторический подвиг ветеранов революции и партии советского строительства и героев войны и тыла. В Якутии живет участник революционных событий октября 1917 года в Москве, разгрома Деникина и последней вылазки контрреволюции на крайнем севере Якутии в 1929 30-х годах, посланец партии после принятия постановления ЦК ВКПБ 1928 года А.В. Паулин, человек, сделавший немало для развития народного хозяйства Якутии, кавалер многих орденов и медалей, в их числе ордена Ленина, Трудового Красного Знамени и другие. На заседании двух исторических кафедр ЯГУ от 15 марта 1982 года этого уважаемого человека историки
по настоянию Башарина в своем протоколе охарактеризовали сыном пивного фабриканта, а его братья предателями родины, бежавшимися за границу. Но на деле А.В. Паулин сын рабочего, а его братья Мартин и Николай никуда не бежали и предателями родины не были. Чем провинился ветеран революции и партии с 70-летним партийным стажем перед ними? В своей публикации, изданной в Москве, старый коммунист критиковал классово недифференцированный подход некоторых историков в национальной интеллигенции времен Гражданской войны. В том же протоколе историков очернены и другие ветераны партии, к примеру, С.П. Колотчанов, коммунист с полувековым партийным стажем. Весьма прискорбно то, что до сих пор никому ничего не предпринято для очищения от очернения добрых имен ветеранов революции, ветеранов партии и других коммунистов, хотя и имеется исключение кафедры истории КПСС Томского университета, подтверждающие правильность критики ветеранов и исписаны разными инстанциями горы бумаг. Участник гражданской войны, красный командир, московский профессор А.И. Новгородов, так и умер, также необоснованно очерненный сторонниками Башарина, как белый офицер. Одним словом, группа Башаринов вполне владеет ситуацией в свою пользу и в определенной мере контролирует общественное мнение, в том числе и молодежное. И неудивительно, ибо кое-кто настолько заинтересован в сохранении ложного авторитета и ореола Башарина, что не упускает ни одного случая. Так, 10 октября 1986 года на литературном вечере Ягу, посвященном столетию писателя А.И. Сафронова, по предложению одного участника зал, вмещающий 800 человек, аплодировал Г.П. Башарину, устроил овацию и президиум, где присутствовало руководство Ягу. Это после того, как Минвуз РСФСР своим приказом от 10 июля 1986 года предложил сместить Г. Башарина с поста заведующего кафедрой всеобщей истории. Как выглядит система неофициального воспитания? На третьем пленуме обкома КПСС, в частности, в докладе первого секретаря обкома Ю.Н. Прокопьева, в числе других причин негативных явлений указывалось и неправильное воспитание в семье, особенно в неблагополучных семьях. Это, конечно, имеет место. Отдельные безответственные родители воспитывают в своих детях отрицательные стереотипы к людям других национальностей. Однако неблагополучные семьи, родители которых пьянствуют или лишены родительских прав, больше бывают источниками хулиганства, чем национализма. Другие видят истоки национализма в извращениях обыденного сознания, и это также имеет место, но не следует преувеличивать его значение, как это делает доцент Якутского университета В. Михайлов, рассуждая об отрицательных национальных стереотипах. Местные народы Якутии о вновь прибывающих русских и других людях говорят, будто бы они рвачи, хапуги, карьеристы, временщики, ничего им недорого, готовые все ломать, портить. Рисуемый негативный образ стереотипно распространяется на всех русских. С другой стороны, вновь прибывающий в Якутии человек имеет стереотип северянина: медлителен, упрям, замкнут и так далее. В.Д. Михайлов. Культура межнационального общения. Соцякутия, 1987, 11 апреля. Здесь трудно уловить чего больше: желание докопаться до истины или уводить от нее. Но ясно одно: подобное крайне абстрактное суждение недопустимо, когда пытаются говорить от имени целых народов и сталкивать их интересы. Эти же крайне абстрактные суждения имеют место, когда пытаются определить состав участников антиобщественных действий. Нельзя, отведя вину от себя, сваливать ее на народы Якутии, трудящиеся массы. Основной контингент, говорит замминистра внутренних дел ЯССР товарищ Б.З. Слободин в вышеупомянутом интервью, учащиеся первых курсов профтехучилища,
номер 1, 4, 5, 7, 14. Первокурсники и второкурсники стали козлом отпущения в Якутском госуниверситете, когда разбирались события 1986 года. Но имеются более реалистические наблюдения старейших преподавателей гуманитарных факультетов, работающих в университете более 20-30 лет, кураторами курсов и групп. По наблюдениям этих кураторов, студенты младших курсов были скромны, послушны, активны в учебе и общественной работе, а затем на старших курсах их активность постепенно падает, а некоторые из них начинают меняться в худшую сторону, обретая не только черные пассивности, но духовные агрессивности, о которой говорил профессор Шорников в Новосибирске. И это не случайно, ибо их духовные наставники в лице профессоров и преподавателей, разделяющихся ошибками Башарина, в своих лекциях открыто преподносят студентам среди общего потока информации и свои необщепринятые, подчас ложные идеи и концепции, которые изложены выше. Были ли протесты против всего этого со стороны студентов? Да, были. Однажды часть студентов исторического отделения стали демонстративно покидать лекцию профессора Башарина. В связи с этим был выпущен номер комсомольского прожектора «Молния» с упреком с адрес этих студентов за их вызывающее поведение, с указанием их имен и призывом прекратить подобную демонстрацию, за 3 подписями комсорга, старосты и куратора. С глубоким возмущением говорили отдельные студенты, в том числе и студенты историко-филологического факультета, о националистических настроениях среди преподавателей 3 апреля 1986 года на комсомольском активе ЯГУ, обсуждавшим события конца марта, начала апреля 1986 года. Выступавшие приводили народную поговорку: «Как рыба гниет с головы», у нас отдельные преподаватели сами являются носителями национализма. Однако делалось все, чтобы как-то замять эти выступления студентов. Никто не поддержал и не подхватил невольный порыв молодежи и ее стремление выявить истину. Духовная агрессивность отдельных групп студентов натаскивают на лекциях, кружковых занятиях, на различных встречах с писателями и деятелями науки. Для этого используются различные вечера, беседы со студентами. На этих мероприятиях, на острых обсуждениях наболевших проблем особенно достается тем, кто занимает интернационалистские позиции. Можно ли после этого удивляться тому, что наблюдаются резкие перекосы и извращения в духовных ценностях молодежи, ее равнодушие к общим интернационалистическим идеалам, ценностям и ценностям? Вследствие того, что время не было принято конструктивные кардинальные меры по преодолению проявления национализма, социальная болезнь все больше загонялась вовнутрь, и в системе неофициального воспитания появилась новая дурная и опасная преемственность, хотя она как бы избирательная. Вполне допустимо, что в беспорядках 1979 году присутствовали и выпускники тех, кто дрались с русскими студентами в 1968 годах на площади имени Орджоникидзе, а в 1986 году вполне могли присутствовать школьные выпускники тех, кто дрались с солдатами и выкрикивали националистические лозунги в 1979. Теперь среди многих Якутский университет обречен ждать и школьных выпускников тех, кто бесчинствовал из националистической демонстрации в митинге. Система эта избирательства, так как не все студенты участвовали в беспорядках, да и часть участников должна бы пересмотреть свои позиции, да и система воспитания действует не механически. Но такая хотя и избирательная взаимосвязь существует, о ней свидетельствует нарастающий и углубляющийся характер негативных событий. Какова политическая и идеологическая активность молодежи из коренной национальности? Чем она отличается от молодежи некоренной национальности? О падении
социальной активности студентов на старших курсах уже говорилось выше. Это общее у студенческой молодежи всех национальностей. В отличие от молодежи некоренной национальности, часть местной молодежи свою избирательную активность сохраняет и на старших курсах. Это активное участие местной молодежи в художественной самодеятельности на проводимых массовых мероприятиях. Но плохо то, что иногда это достигается на почве односторонней актуализации национальных ценностей. Активно посещая национальный театр, часть местной молодежи не очень активно посещает русский театр. Интерес якутской молодежи к массовым мероприятиям несколько специфичен, ибо, как уже говорилось выше, молодежи часто являются свидетельницей того, как расправляются с теми, что занимает на дела интернационалистские позиции. Последних перед молодежью выставляют очернителями и предателями якутского народа, национальной интеллигенции, клеветниками. Смотри протокол общего партийного собрания ЯГУ от 10 ноября 1985 года, партийного собрания историко-филологического факультета от 20 января 1987 года, заседание кафедры якутского языка и литературы 15 июня 1987 года. Общественному ошеломованию подвергаются живые и мертвые. Так, с целью принижения личности покойного народного поэта Якутии, коммуниста-интернационалиста СР Кулачика Вайляя в театральном представлении «Мной оставленные песни» для создания образа некоего поэта-проходимца и карьериста, повинного гибели Елгюнского, использованы подлинные стихи и произведения Иллея. В романах писателя Далана, в изданных в 1986-1987 годах, осмеяны, выставлены в отрицательном свете идейные оппоненты Г. Башарина. При этом, хотя имена и фамилии изменены, но внешние описания деталей, фактов вполне угадываемые для того, чтобы узнать, о ком идет речь. Это известный в литературе прием. Но это такой прием, который всегда активно участвует в политической форме. Воспитанная на этих идейных дрожжах, часть якутской молодежи в последние годы показала себя как легко возбудимая и социально незрелая и неустойчивая сила. В среде этой молодежи, в некоторых слоев интеллигенции, воспитывается дух активного неприятия и предвзятого отношения к нашим идеалам, требованиям партийности и классовости. Зато в этой среде имеют распространение пьянства и наркомания, затронувшие и студенческую среду. Смотри, Карханин, ворожба под Анашу, в Якутске раскрыта преступная группа молодых наркоманов. Советская Россия, 1987, 23 августа. Каковы причины, объективные и субъективные, национального движения, его скрытые цели и лозунги? Нарастание проявлений национализма в Якутии происходит на фоне еще не преодоленных до конца застойных явлений в экономике, идеологии и в социальной сфере. Углубляющийся процесс интернационализации и политика коренной перестройки экономики и ее интенсификации в крае реально угрожает интересам всех тех, кто живет по законам иждивенчества, получая всецело или дополнительно незаработанные деньги. Это все те, кто работает и учится по протекции, живет по родовым, клановым, личным связям, занимая посты и должности не по компетентности. В республике широкое распространение имели приписки на строительство и в промышленности. Целые коллективы получали незаработанные премии всесоюзного и республиканского значения. На дутых показных успехах
кое-кто делал высокую карьеру. Обо всем этом писала газета «Советская Россия». Иждивенческую и в значительной мере структуру имеет экономика сельского хозяйства. Многие совхозы живут на плановых дотациях. Вот изменят название совхоза на 5 лет дотация, укрупнят или раскрупнят его, опять дотация на несколько лет. Как пишет местная пресса, отдельные совхозы умудряются под видом прибылей наращивать убытки. Экономика промышленности имеет затратные моменты, хотя под нажимом, план любой ценой. Экономические показатели республики, несмотря на все вышеизложенные, кажутся в целом благополучными. Нарастанию социальной напряженности способствует запущенность в республике многих социальных проблем. Исключительно острая в республике стоит жилищная проблема. Если в других городах Сибири и соседних областей люди в очередях за квартирой по 10-12 лет, то в Якутске 20 или более лет. В этих условиях чьи-то дети и родственники меняют квартиры несколько раз. Большая очередь в дошкольных учреждениях. Многие школы работают в 2-3 смены. Слабая база клубных, библиотечных и спортивных учреждений и организаций. В исключительно запущенном состоянии находятся сельские дороги. К этому следует добавить обеспеченность по низким нормам питания и его перебоев в городах и районных центрах в условиях долгой суровой зимы, высокая смертность новорожденных и рожениц. По ряду районов показателей эти растут. В этих условиях планы ввода жилья, ремонта детских больниц проваливаются. По безответственности строителей и проектировщиков под угрозой приостановки и срыва находится возведение домостроительного комбината в городе Якутске, которого так долго ждали трудящиеся. Застройка Якутска идет с грубыми нарушениями экологической защиты. Все это приводит к тому, что многие социальные ожидания молодежи не оправдываются. Нарастанию националистических тенденций в республике способствует также неразвернутость по-настоящему гласности, демократии, критики и самокритики. Газета «Правда» в передовом статье «Товарищ прокурор» от 28 августа 1987 года дала следующую информацию. Иные работники прокуратуры порой сами допускают нарушение закона, отходят от ленинского принципа единства и законности в угоду местничеству и личному благополучию, поступаются принципиальностью. Подобные факты выявлены в прокуратурах Армянской ССР, Эстонской ССР, Чечено-Ингушской и Якутской автономных республик, ряда других. То, о чем конкретно говорится о прокуратуре ЯСР, в республике не предано гласности, но зато город Якутск живет слухами. Уже несколько месяцев в Якутске работает прокуратура Магаданской области, ведет следствие по припискам 1986 года на 18 миллионов рублей. Приехали из прокуратуры Москвы разбираться к исчезнувшим алмазами и золотом, подаренными И. Брежневу, Г.И. Черяевым и Ю.Н. Прокопьевым, то есть бывшим и нынешним руководством обкома партии. Между тем, все это особого секрета не представляет, только нет ясности, четкости. В переписках в Якутии много писала газеты, ставили многие читатели и должностные лица, некоторые из них пострадали за это. Да и факты самоочевидны. Город Якутск не один раз получал знамена РСФСР и СССР при помощи приписок. Общеизвестны факты, когда приписки и недоделки зданий Якутского музыкального театра, школ, жилых домов и других объектов обнаруживались уже после того, как Ю.Н. Прокопьев, тогда первый секретарь Якутского горкома КПСС, получил всесоюзные и всероссийские знамена. Когда был подарен Чорон, национальный кубок с алмазами и пластинкой золота И. Брежневу, тогда этому никто и не удивился.
не подумал о том, откуда алмазы и золото, и положено ли это так делать, а просто обсуждали находчивость костореза Амосова, долго искавшего, чем бы закрепить алмазы к чорону. Наконец он нашел способ закрепить на пластинке золото. Для этого пришлось прибегать к помощи московских специалистов по ювелирному делу. За всем этим следил товарищ Юн Прокопьев, тогда секретарь обкома КПСС по идеологии. Также известны многим и возмущают коммунистов факты беспрецедентности органов прокуратуры Якутской ССР, особенно те случаи, когда при вмешательстве партийных органов и органов прокуратуры приостанавливалось уголовные дела земляков и единомышленников ГП Башарина. Как видно из письма председателя Советского районного суда города Новосибирска товарища Юн Прокопьев, будучи первым секретарем Якутского горкома КПСС, способствовал приостановке уголовного дела земляка и единомышленника Башарина, писателя И. Федосеева, привлекаемого по статье 130 УК РСФСР. В результате, после долгих переписок, Народный суд города Новосибирска вынужден был подвести товарища Федосеева под амнистию, но был нарушен устав КПСС. Товарищ Федосеев не понес партийной ответственности за уголовные преступления. Его выгородило бюро Якутской писательской парторганизации. Правоохранительные органы Якутии переостановили уголовное дело другого земляка и единомышленника Г. Башарина, кандидата философских наук Б.Н. Попова, навесшего телесное повреждение средней тяжести кандидату филологических наук В.Т. Петрову. Заместитель секретаря Партбюро историко-филологического факультета ЯГУ доцент Е.Е. Алексеев, бывший аспирант Башарина, дважды совершал уголовное преступление. Первый раз товарищ Алексеев в пьяном состоянии избил доцента С.Н. Еремеева, за что был выведен из состава парткома, и ему был объявлен выговор. Еще выговор не был снят, товарищ Алексеев также в пьяном виде избил другого доцента Н.В. Дохунаева. За последнее уголовное преступление товарищ Алексеев ответственности не понес, а выговор был благополучно снят. Персональное дело члена Партбюро ЕФФ ЯГУ товарища Иннокентьевой и аспирантка Г. Башарина, организовавшей в 1987 году у себя на квартире пьянку с новоспоножовщиной, по существу также замяли при помощи машины голосования. Вот наглядный пример того, как групповщина снижает боевитость парторганизации. А потерпевшие товарищи В. Петров и Н. Дохунай были строго предупреждены, чтобы они не рассчитывали на защиту своих докторских диссертаций, если они будут настаивать на привлечении к ответственности товарища Попова и Алексеева. Такие факты разрушают доверие к закону и представителям правоохранительных и партийных органов, деформирует общественную мораль. Несмотря на то, что в своем постановлении о проведении пленумов партийных комитетов и собраний коммунистов с обсуждением отчетов выборных органов о работе по руководству перестройкой, ЦК КПСС рекомендует вывести из состава партийных органов не справляющихся с обязанностями или скомпрометировавших себя работников. Вышеназванные лица остаются на своих партийных и общественных постах, а люди из круга Башарина продолжают променять рукоприкладство и наносить людям личные оскорбления до самых последних дней. Обстановка зажима критики и нарастания националистических и местнических амбиций создает немыслимую ситуацию, когда неправые успешно преследуют правых. Директор ИАЛИ В.Н. Иванов и его окружение выжили из института коммуниста В.Е. Охлопкова, выступившего со справедливой критикой в их адрес. И эти, несмотря на то, что навязанный выговор был снят с коммунистов Охлопкова решением КПК при ЦК КПСС, вопреки духу перестройки, для расправы с неугодным В.Н. Иванов и его окружение ловко использовали аттестацию научных работников. В.Н. Иванов и его ближайшее окружение
отстранили от руководства сектором и отделом Института коммунистов докторов наук Н.Е. Петрова и Ф.Г. Сафронова, выступивших также с принципиальной критикой недостатков работы института. Первого не простили его последовательной интернационалистской позиции, а второму его справку, не выправляющую политическую биографию А.Е. Кулаковского. За это им мстят им. В каких условиях вседозволенности действуют люди, разделяющие ошибки Башарина, может показать следующий пример. В 1985 году коммуниста Г.Г. Окорокова, критиковавшего недостатки сборника «Кооперативно-колхозное строительство в Якутской АССР» 1917-27 годах, изданного под редакцией В.Н. Иванова, исключили из партии, а редактора книжного издательства Н.Ф. Васильева, наблюдавшего за выпуском этого сборника, освободили от работы, предварительно объявив ему выговор приказом по издательству за снижение требовательности к рукописи названного сборника, а научного редактора сборника В.Н. Иванова, лично ответственного за допущенные ошибки, буквально через несколько дней после этого наградили, присвоив ему почетное звание. А затем в 1986 году Окорокова вывели из состава редколлегии журналов «Хатугус-Улус» и «Полярная звезда», а вместо него в 1987 году в состав редколлегии ввели того же В. Иванова, не имеющего ни одной статьи или очерка по литературе, не являющегося членом Союза писателей СССР. А чем это, собственно, вызвано? Такое особое благоволение руководства товарищу В.Н. Иванову. Может быть и тем, что у товарища Ю.Н. Прокопьева и В.Н. Иванова имеются общие племянницы и племянник от Н.Н. Алексеева, любимого дяди Ю.Н. Прокопьева, и от родной сестры В.Н. Иванова. Конечно, и не только этим, но стилем работы руководства обкома партии с кадрами. Племянников этих 5. Их семьи не обойдены вниманием того и другого. Племянники и племянницы, их мужья и жены, племянника обеспечены высокооплачиваемой и престижной работой. Их семьи несколько раз меняли благоустроенные квартиры. Не поддается никакой человеческой логике то, что произошло 25 августа 1987 года на Республиканском писательском собрании с повесткой дня «Перестройка и писатели», впервые созванном для обсуждения материалов 27-го съезда январского 1987 года и июньского 1987 года пленумов ЦК КПСС писательских съездов СССР и РСФСР. Выступавшие на собрании ведущие писатели республики М.Д. Ефимов, П.Н. Табуроков, И.А. Лосков, член правления Союза писателей Якутии И.М. Гоголев, работник аппарата правления, видный прозаик Н.А. Габышев, зам главного редактора по журнале «Хатугус-Улус», член партбюро С.Т. Руфов, подвергли острой критике руководства Союза писателей Якутии и в лице Сафрона П. Данилова и его заместителей, подобранных по признакам землячества и родства, за запоздалый созыв данного собрания, келейный групповой стиль работы правления, за нереагирование на критику, высказанную на 3-м и 6-м пленумах обкома КПСС. Однако острая и деловая критика этих товарищей писателями из круга С. Данилова, сочувствующими Г. Башарину, как и ожидалось, была встречена в штыки. Выступления последних начали носить по обыкновению некорректный, оскорбительный тон. Секретарь обкома КПСС А.А. Попов
присутствовавший на собрании, не сумел его удержать на деловом уровне и не нашел ничего лучшего, как дать на страницах 2 республиканских газет информацию, искажающую общую картину и направление критики на собрание. Писатели, выступившие в духе перестройки, были названы склочниками. Случившееся станет более непонятным в сопоставлении. Видные народные писатели Казахстана, Киргизии, Каракалпакии, Узбекистана, артисты Чечено-Ингушетии все обратились со своим проникновенным словом, обращенным к своим народам и ко всему советскому народу. А народные писатели Якутии до сих пор хранят глубокое молчание. А что, когда так необходимо правдивое слово писателя, выражающее общенародную, общегосударственную озабоченность? Им нечего сказать. А когда эту нравственную ответственность берут на себя писатели-коммунисты, на чьи плечи легли тяжесть и пояс в художественном процессе, руководство обкома партии и печать их грубо одергивают. А что, разве это демократия, когда затыкается рот тем, кто как-то пытается выразить назревшие? Также ни в какие рамки не лезет то, что случилось после собрания. Резкое размежевание мнений на собрание вызвали оценки вокруг произведений писателей Богатайского, Ефимова и Герасимова. По мнению ряда республиканских газет, выразивших дух перестройки и интернациональный пафос нашей действительности. Резкие выпады тех, кто тормозит перестройку в идеологической работе, вызвала особенно повесть Герасимова «До встречи» и работа автора на посту главного редактора Якутского книжного издательства. Всего 6 раз вызывали товарища Герасимова в обком партии, 1 раз в сектор печати, 2 раза зав. Отделом пропаганды обкома партии и 2 раза секретарь обкома по идеологии. При этом каждый раз предлагали уйти товарища Герасимова с поста главного редактора издательства. Последний раз на другой же день после писательского собрания его вызвал сам первый секретарь Якутского обкома КПСС Т.Ю.Н. Прокопьев и, уступая требованиям групповщины, заставили его уйти с занимаемого поста, несмотря на то, что товарищ Герасимов сделал немало для перевода издательства на рельсы самофинансирования и самоокупаемости. Тем же он не угодил товарищ Герасимов партийному руководству, единственно тем, что пытался поставить заслон произведениям, написанным зачастую с позицией групповщины и идейно незрелым произведением. Он вернул рукописи Далану с Данилову и другим. Одним словом, он пытался противостоять амбициям известного рода, помочь перестройке. Этот командно-административный и бюрократический стиль руководства обкома партии никак не вяжется с духом времени. Тот, кто действительно владеет ситуацией, к этому методу никогда бы не обратился. Но главное, тревожит линия замалчивания негативных явлений, что способствует их нарастанию. Ведь события 1986 года имели продолжение в прошлом и имеют поныне. Тем не менее, в 1986 году руководство обкома не сумело сразу сделать самостоятельные правильные выводы из происшедшего. Постановление бюро Якутского обкома КПСС от 17 февраля 1986 года определило события лишь как факты хулиганства, действий и нарушений общественного порядка. Соцякутия, 1986, 20 апреля. И только на 3-м пленуме Якутского обкома КПСС после вмешательства ЦК КПСС эти события были оценены как факты хулиганских действий и нарушения общественного порядка со стороны части подростков, рабочей молодежи и студентов госуниверситета, сопровождающиеся националистическими проявлениями. Социалистическая Якутия, 1986, 18 мая. В этих попытках замалчивания, идущих до наших дней, встретились два интереса: желание группы Башарина избежать разоблачения, а руководство, чтобы не выносились из избы ссор и мусор. Поскольку все эти
труднее скрыть, руководство прибегает, мягко выражаясь, к недемократическим методам устранения напряженности. Нельзя не заметить и другое, что это не совпадающие оценки и подходы, также возникающие по вине местного руководства к одним и тем же негативным явлениям, что сильно снижает эффективность принимаемых мер органами центра и на месте. Во-первых, до сих пор невыясненными остаются идейные истоки негативных явлений, хотя в справке комиссии Минвуза РСФСР отмечено явное попустительство и в активизации некоторых идейно-ущербных концепций просветительского и литературно-общественного движения в Якутии, получивших в свое время острую партийную оценку, менее всего способствовали активной напряженной работе профессорско-преподавательского состава в целом по всестороннему изучению конкретных процессов среди студенческой молодежи, своевременной профилактики любых антиобщественных проявлений. Эти же попытки комиссии Минвуза РСФСР указать истоки проявлений национализма просто зависли в воздухе, ибо в Якутской областной партийной организации не принято указывать на эти истоки. Во-вторых, журнал «Партийная жизнь» 1987, номер 10, страница 30 и Комитет партийного контроля при ЦК КПСС указывают на такое негативное явление, как групповщина в науке республики. А якутские руководители хранят молчание, и по этому поводу не дана еще партийная оценка этому негативному явлению, что отрицательно оказывается на идеологическую работу республики. В-третьих, до сих пор не выполнено указание Минвуза РСФСР П. 4 приказа Министерства от 10 июля 1986 года за номером 454 ДСП о серьезных недостатках и упущениях в работе ректората и коллектива Якутского государственного университета, об укреплении руководства кафедрами научного коммунизма, истории СССР, всеобщей истории, что повторно настаивается в новом приказе Минвуза РСФСР от 31 июля 1987 года за номером 633 ДСП о ходе выполнения предыдущего приказа. Здесь речь идет о Г.П. Башариной и Г.Г. Макарове об основных фигурах групповщины в исторической науке и о профессоре О.А.Е. Мординове. В-четвертых, в том же приказе Минвуза РСФСР от 31 июля 1987 года указывается, что ректоратом по-прежнему не принимаются последовательные меры по интернационализации профессорско-преподавательского состава. Скрытые цели, лозунги национализма. В своих речах, декларациях, научных трудах все люди интернационалисты на словах. Только в объективных делах, поступках людей или когда они поговариваются и вспылят, могут обнаружиться поневоле их ошибочные взгляды. То же самое в научных трудах. Если обобщить вышеизложенное, можно сказать следующее. Сколь бы ни было ползучими, не оформленными до конца установки в цели якутского национализма как стихийного явления, его отдельные установки и цели достаточно уловимы. В экономическом и социальном плане это стремление обеспечить своим сородичам, людям своего этноса командного положения. В связи с этим односторонне и искусственно поддерживается естественная тяга молодежи, поднимающейся нации к престижным специальностям, высокооплачиваемым должностям. В политическом плане для этого используются идея национального лидерства, чем и объясняется возникновение мононациональных групп в коллективах, кучкование людей по национальным признакам мононациональных партийных и комсомольских организаций.
В идеологическом плане защита интересов национальной культуры своей нации от якобы ассимиляции и исчезновения, что на самом деле является открытой спекуляцией и непониманием диалектики национального и интернационального развития жизни и культуры. Раньше и теперь национализм выражает интересы узкой кучки людей. Его питают в экономике и идеологии оживления некоторых мелкобуржуазных тенденций. Свои советские новориши в экономике, мещанские вкусы и установки, неразборчивость в восприятии нравственных и эстетических ценностей, идущих из буржуазного Запада, свои собственные националистические пережитки и нажитки. Национализм разъединяет самое дорогое – души людей, человеческий фактор, самый решающий фактор современности. Какой выход из сложившегося положения? Чем и как вывести молодежь из-под влияния националистов? Первое. Выход 1. Успешные и эффективные провести перестройку в области идеологической работы, устранив все застойные и тормозящие факторы в жизни республики и областной партийной организации. Второе. Поскольку национальный вопрос сложный и деликатный, требующий особого такта, необходимо и здесь возродить ленинские традиции сочетания тактичного, внимательного отношения к нуждам и интересам малых народов не с показной, а подлинной требовательностью беспримиренческого национализма. Третье. В духе решения январского 1987 года Пленума ЦК КПСС возродить большевистские традиции непримиримости к национализму и приверженностью интернационализму не в словах, а на деле, не косметически, а кардинально оздоровить обстановку в республике. Четвертое. Ужесточить спрос за состояние дел и национальном вопросе с партийных кадров, со всех коммунистов, уяснить причины неэффективности кураторского контроля со стороны ЦК КПСС в идеологической организационной партийной областях в Якутской АССР, а также изучить причины неэффективного прохождения жалоб, писем трудящихся и самих партийных аппаратов вплоть до обкома ЦК КПСС. Пятое. Принять некоторые крупные социальные политические акции, например, внести уточнения в Конституции АССР, чтобы она четко отражала ее современном экономическом, демографическое и политическое положение. В соответствующих ее разделах отразит реальность и требования интернационализации экономической и социальной жизни республики, ее долговременные перспективы. Специально оговорит недопустимость национального лидерства со стороны любой нации. В порядке изучения поставить перед коммунистами республики местным руководством выбор: или они принимают действенные меры для пресечения национализма, или будет поставлен вопрос о передаче ряда промышленных районов республики соседним областям. Шестое. Разработать долговременные социальные программы, возродив наши добрые традиции преимущественного внимания и обеспечения для окраинных регионов страны, а не только по республикам. Со стороны центральных органов власти потребовать то же самое в республиках, областях, например, в Якутии, в отношении жителей и народов Крайнего Севера. В этих программах предусмотреть мероприятия на удовлетворение разумных социальных ожиданий и потребностей молодежи, при этом не сводить все дело к проблемам досуга, а наоборот предусмотреть меры, способствующие становлению политической, гражданской и трудовой зрелости молодежи с учетом лучших национальных традиций и обычаев в трудовом воспитании, а также предусмотреть меры по улучшению охраны материнства и детства в ЯССР, обеспечению ветеранов войны и труда. Седьмое. Если мы по-настоящему хотим вывести молодежь из-под влияния националистов, то необходимо коренным образом улучшить мировоззренческое воспитание молодежи, чтобы она умела распознать конкретное лицо национализма, изменить наше отношение к молодежи, не превращать ее в пассивный объект воспитания, а найти пути ее участия с нами в преодолении национализма, доверять и видеть в молодых людей
людях граждан страны и укреплять в них гражданственность и интернационализм. 8. Не абстрактно ужесточить спрос с воспитателей, а конкретно с каждого учителя, педагога, доцента и профессора решительно освобождаться от компрометировавших себя и идейно незрелых воспитателей, если они сами не поддаются перевоспитанию. 9. Чтобы вывести молодежь из-под влияния национализма и националистов, необходимо разоблачать их антинародное поведение, показать молодежи на конкретных фактах их интриганские преступные действия, вернуться к тем уголовным делам, которые приостановлены при помощи правоохранительных и партийных органов для их уголовного и нравственного осуждения, для чего на деле а не на словах развернуть критику и самокритику в республике. Как можно уменьшить нарастающую в республике социальную напряженность? 1. Прежде всего необходимо уяснить реальное состояние национальных взаимоотношений в Якутской ССР. Комиссий, проверок было много, но эффектно мало. До январского 1987 года пленума ЦК КПСС приезжающие комиссии больше замазывали, чем выявляли, ибо до этого не было принято говорить о национализме. На месте научились заговаривать зубы ведомственным комиссиям, да и этим комиссиям самим страшно раскрывать, тем же кураторам ЦК КПСС проявление национализма. Боятся вопроса, куда они смотрели, работая в отрасли 15-20 лет. Теперь на месте выработана такая практика. Если едет отраслевая комиссия, то срочно организует комиссию горкома партии, параллельно этой проверке, чтобы представить отраслевой комиссии, предваряя ее мнение. Поэтому необходимо теперь посылать в Якутию для изучения национального вопроса комплексные комиссии с участием работников ЦК КПСС, прокуратуры, министерства и ведомств советских органов. Работу этих комиссий проводить не в кабинетах, а с выходом в трудовые коллективы, с широкой встречей с трудящимися. 2. Наряду с этим организовывать постоянное изучение национального вопроса, расширять тематику комплексных с участием ученых различных специальностей и кооперированных с участием местных ученых и исследователей Центра долговременных социалистических исследований по национальному вопросу с учетом его специфика на Советском Востоке. 3. Как первоочередные меры необходимо, во-первых, снять напряженность в определенных точках. Это ЯГУ, Институт языка, литературы и истории и Союза писателей. Обновить руководство, изжить групповщину в этих учреждениях и организации, освободиться от компрометировавших себя руководителей и сотрудников. Во-вторых, выявлять и устранить скрытую семейственность, родственные протекционистские связи, систему подхалимства и угодничества в организациях и учреждениях в самом обкоме КПСС. Принять реальные, а не словесные меры для интернационализации состава руководства партийных органов, научных учреждений, университета. Поднять боевитость партийных организаций, в которых сумела внедряться групповщина, преодолеть мононациональность отдельных организаций групп, подобрав и пополнив людьми, реально проводившимися интернациональную линию. Можно ли считать нормальным, когда первый секретарь обкома КПСС, секретарь по идеологии, министр культуры республики, директор института ЯЛИ, заведующий административными партийно-организационными отделами обкома партии, инструктора, не близкие, дальние, но все же родственники, а те, в свою очередь, подобрали своих родственников в качестве 2 заместителей министра здравоохранения, председателя обкома профсоюзов, медработников и так далее, что создает плотную круговую поруку. В-третьих, освобождаться от научного балласта, держащегося на плаву благодаря лишь националистическим амбициям. Например, жена Габашарина
К.И. Платонова, работая более 30 лет в ЯГУ, имеет одну журнальную публикацию, но она член Партбюро, председатель группы народного контроля, член головной группы контроля или преподаватель В.Н. Протодиаконов, открыто выступавшего против решения КПК при ЦК КПСС, и публикации журнала «Партийная жизнь», работая четверть века в университете, не защитил кандидатскую диссертацию, почти не имеет научных публикаций. Такие сотрудники не единицы. Могут ли повториться открытые массовые выступления? Боюсь, что могут. Это не одно мое мнение. 25 августа 1987 года секретарь писательской организации П.П. Никитин на республиканском собрании писателей делал внушение молодому поэту Христофору Горохову за то, что тот высказал ту же мысль в своем письме в адрес ЦК КПСС. Но для этого не надо быть особым пророком. Нарастание негативных явлений не встречает должного отпора со стороны коммунистов и комсомольцев. А на решающих ключевых позициях партийной работы и науки находятся люди, сами допускающие ошибки националистического характера или занимающие позиции примиренческого отношения и попустительства к этим ошибкам. Особую обеспокоенность вызывают два обстоятельства. Во-первых, нарастающий характер событий. Коллективные драки студентов ЯГУ и речного училища 80 человек в июле 1968 года были восприняты и оценены Бюро Якутского горкома КПСС как хулиганские действия в связи с ослаблением интернационального воспитания. Факты не преданы широкой гласности. Неизвестно, были ли привлечены к ответственности кто-либо из руководителей. Уже несколько сотен человек приняли участие в бесчинствах студентов ЯГУ в ночь с 11 на 12 июня 1979 года. Официально 140 человек, явно переуменьшенные данные. Значительное количество пострадавших среди воинов, студентов и мирного населения русской национальности. Общее количество пострадавших исчислялось несколькими десятками. События порой приобретали ярко выраженный националистический характер, но были определены как групповое хулиганство студентов ЯГУ. Характер событий замалчивался. Принято постановление Бюро Якутского обкома КПСС об усилении интернационального воспитания среди студентов ЯГУ. Ректор ЯГУ и секретарь парткома получили выговора с занесением в учетную карточку. Антиобщественный характер событий, сопротивление милиции, избиение пожарных, рукопашная схватка с воинами, случившееся не обсуждалось, и даже обсуждение постановления Бюро обкома проводилось без обсуждения. В событиях 1986 года участвовало более 1000 людей, а с зеваками еще больше, официально 800. Цифры взяты с потолка, так как зал ЯГУ имеет 800 посадочных мест, а люди стояли между рядами, в проходах, коридорах и на улице во время митинга. Характер событий, коллективные хулиганские действия с обеих сторон, якутов и русских, переросли затем в националистические политические акции якутской молодежи, в демонстрацию и митинг. Пострадали дружинники и сотрудники. Случившееся широко обсуждено на Бюро горкома обкома партии и на третьем пленуме обкома КПСС. Принято развернутое постановление пленума решения секретариата ЦК КПСС. Освобождение от должности работника ректората и обкома КПСС, но многие переселены из кресла в кресло, например, новый ректор ЯГУ Ф.С. Андреев, П.П. Лимонов и Г.М. Сысолятин и другие. Но характер и масштаб событий и ныне было мало меняется. До начала октября 1987 года в 3 коллективных драках одного года приняли участие люди в общей сложности, исчисляющиеся несколькими сотнями. Националистическая окращенность событий не исчезла.
окращенность. Да? При этом, во-вторых, никто не изучает привычные документы травматологических отделений больниц, моргов, первоначальных допросов. Причем врачи-травматологи в своих официальных выступлениях иногда приводят факты весьма негативного свойства, имея в виду локальные драки по субботам и воскресеньям. А надо бы изучить заряд или такие данные и придать гласности. Пусть люди задумываются, надо ли дальше так жить хотя бы комсомольский партийный актив. Боюсь, что в свое время мы многое просто упустили не только в интернациональном воспитании, но и в борьбе с национализмом. Ведь даже боялись, и ныне кое-кто в Якутии боится называть вещи своими именами. Но никогда не поздно наверстать упущенное, о чем говорит урок истории, урок партии. Какую по содержанию и по форме пропагандистскую работу нужно вести для нейтрализации этого? В первую очередь определить социальные и идейные истоки нарастающей волны национализма в Якутии. Пресечь моменты идеализации литературного наследства деятелей культуры прошлого, реабилитацию ярых националистов, контрреволюционеров, политических деятелей, компрометировавших себя антипартийной, антисоветской деятельностью в духе постановлений ЦК КПСС, ЦК ВКПБ от 9 августа 1928 года и Бюро Якутского обкома КПСС от 16 февраля 1962 года. Привлечь для консультации высококвалифицированные кадры Москвы по истории КПСС и идеологической работе. Научиться спокойно и реалистически оценивать жизнь и деятельность зачинателей национального культуры, деятелей областной парторганизации, в том числе первых якутских коммунистов, их достоинства и ошибки. Третье. Широко осветить в печати, работе, средства массовой информации истории борьбы якутской областной партийной организации с национализмом, реально продвинуть написание истории областной партийной организации, истории русской политсылки в Якутии, для чего привлечь помощь специалистов центра. Четвертое. Прекратить тяжбы и споры между городами по вопросам истории и культуры Якутии, уяснить эти проблемы через взаимные консультации, дискуссии, совместные научные конференции и симпозиумы не время от времени, а периодически, регулярно. Пятое. Поставить прочный заслон волне оживления мелкобуржуазной психологии, являющейся питательной почвой национализма, шовинизма и сионизма. Шестое. Организовать политкружки и семинары по интернациональному воспитанию, глубоко изучить партийными и идеологическими кадрами истории борьбы с национализмом, применительно к своим регионам, где они работают не абстрактно, а конкретно, с пользой для повседневной работы с людьми. Седьмое. Обратить особое внимание на соблюдение принципов партийности и классовости в идеологической работе. Эти принципы противоядия против национализма. Идейный враг это знает, он от нас требует и ждет нашего разоружения именно в этой области. Восьмое. Придать должное значение и внимание общим интернациональным, социальным и духовным ценностям. Девятое. Усилить борьбу против алкоголизма, бытового пьянства и наркомании среди трудящихся, молодежи и студенчества. Г.Г. Окорков, член КПСС с 1958 года, доцент Якутского госуниверситета, член Союза писателей СССР. 23 ноября 1987 года копия генеральному секретарю ЦК КПСС товарищу Горбачеву МС. 21 февраля 1987 года я обращался к председателю комитета партийного контроля при ЦК КПСС товарищу Соломенцеву МС с письмом. Не получив ответа, вынужден был обратиться к вам с письмом 14 сентября 1987 года. 1 декабря 1987 года по этому поводу со мной беседовал второй секретарь Якутского
ОК КПСС товарищ Шамшин ВП при присутствии зав. Отделом пропаганды ОК КПСС товарища Хлопкова ФГ и зав. Отделом науки и учебных заведений товарищ Гавриленко ТИ. Выражаю свою искреннюю благодарность за то, что вы дали ход моему письму. В ходе беседы выяснилось, что проверка моего письма проводилась односторонне. Перед проверяющими была поставлена задача ответить на вопрос, правду ли пишет заявитель или неправду. Ответ получили однозначный. Да, заявитель пишет правду, но, к сожалению, на этом поставили точку. В отношении провокаторов, клеветников не принято никаких мер. Я вынужден был спросить прямо у Шамшина, товарища Шамшина, почему? Ответ его обезоруживающе прост. Я на многое имею доступ, но к архивам КГБ не имею доступа. Иными словами, товарищ Шамшин признал, что КГБ у нас в Якутии находится вне партийного контроля. Вот это обстоятельство и вынудило меня обратиться к вам с повторным письмом. Убедительно прошу вас дать мое письмо на проверку компетентным товарищам. Я обвиняю председателя КГБ ЯССР товарища Выйме. Суть обвинения изложена была в письме. В нагнетении антиякутских настроений он принимал и непосредственно участие. Смотри его статью в городе Кым, в газете Кым от 11 сентября 1985 года. Сразу же после юбилейных торжеств в честь 40-летия Великой Победы над фашистской Германией в городе Социалистической Якутии, в газете Социалистическая Якутия 19 и 21 мая 1985 года, издающейся на русском языке, опубликована провокационная антиякутская статья, написанная сотрудником КГБ. Шамшин квалифицировал ее как прокол ведомства Хлопкова ФГ. Присоединяясь к его оценке, я добавляю, что это прокол прежде всего ведомства Выйме, а Хлопков, конечно, не имел возможности противодействовать Выйме. Выйме должен вести партийную ответственность за эту статью. 14 декабря 1985 года начальник пресс-группы КГБ ЯССР Мунтян прочитал, по словам и Шамшина, провокационную лекцию публичную. Выйме должен нести партийную ответственность за эту провокацию. С февраля 1987 года в газете «Молодежь Якутии», издающейся на русском языке, опубликован очерк провокационного характера. Автор – преемник Мунтяна Суровецкий А.Е. Выйме должен нести партийную ответственность и за этот очерк. Таковы факты и их принципиальная оценка. Несмотря на их очевидность, якутская ОК КПСС не может наказать Выйме. А между тем провокационные лекции и материалы, опубликованные для русского читателя, возымели свое тлетворное воздействие. Кстати сказать, по поводу лекции Мунтяна, Шамшин сказал буквально следующее. «Я в это время работал в Мирном. Это район с преимущественно русским населением. Якутов там всего 3%. И вот даже мы о лекции Мунтяна узнали буквально на следующий день. 28, 29, 31 марта, 1 апреля 1976 года группа русской молодежи организованно избивали якутов, в том числе и девушек. 1 апреля их было человек 50-70, вооруженных палками и цепями. А милиция бездействовала. Замминистра внутренних дел Дедиков почему-то играл со студентами в кошки-мышки. Эти хулиганские действия раздули до масштаба всей страны, и в конечном итоге вся пропаганда и идеологическая, и воспитательная работа были направлены против якутов, их националистических проявлений. И что же в результате мы имеем на сегодня? Имеем, к сожалению, например, самую настоящую дискриминацию в приеме на учебу в Якутский госуниверситет. Это вынуждена была признать на беседе товарищ Гавриленко и говорила о каких-то перегибах.
Общественность Якутии отметила, что избиение якутов в течение нескольких дней организованной группой и фактическое попустительство этому органов милиции последовало непосредственно за провалом с лекцией Мунтяна. Осенью 1986 года в Якутском речном училище курсанту русской национальности ежедневно методически избивали курсантов якутов. И последние все до единого, более 20 человек, вынуждены были бросить учебу. Товарищ Шамшину по этому поводу я сказал: если бы в учебном заведении, где подавляющее большинство студентов составляет якуты, хотя бы одного русского так избивали, и он вынужден был бросить учебу, то какую бы истерику закатили о якутском национализме? Шамшин: нет, разговоры были только в этом зале, я их дважды собирал. Я верю словам Шамшина. Так оно, конечно, и было. Но вопрос упирается и в другом. Почему об этом никто не узнал? Где была гласность? Почему сделано это было в строжайшей тайне? А о студентах ЯГУ, об их националистических проявлениях, после того, как их несколько дней подряд организованно избивали, растрезвонили по всему Союзу, созывали специальные заседания пленума ОК КПСС с обязательным обсуждением его постановления во всех и всевозможных низовых коллективах. 24 ноября 1987 года в газете «Молодежь Якутии», издающейся на русском языке, опубликовано анонимное письмо «Не вижу смысла терпеть». Письмо является продолжением тех антиякутских материалов, о котором говорилось выше. Разница заключается лишь в том, что этот материал еще более грязен, груб и развязан по тону. Открыто призывает к расправе, суду, линча. Судите сами. Якуты черномазые. Среди них мало хороших людей. Парни-якуты пристают к русским или обрусевшим якутам, и без никаких на то причин их бьют. И к какому выводу пришел автор анонимки? Якутов дальше терпеть нет сил, да и смысла не вижу, подчеркнуто мною. Дожили. В скобках тут приведем записанное буквально через несколько дней газету «Правда» 30.11.1987 год. Она писала о якутах. За ним многовековой опыт умного, мужественного, гостеприимного народа, появившегося на этой суровой, прошитой золотом, алмазами, углем земли незапамятных времен и наработавшего в неустанном труде и в борьбе за выживание свой бесценный опыт. Следует тут отметить один немаловажный факт. Зам редактора и зав. Отделом пропаганды этой газеты является Гуляев П.П., родной брат Гуляева В.П., начальника отдела КГБ ЯССР. Так что нити опять ведут к ведомству в имя. Еще факт. Газетчик Гуляев женат на племяннице первого секретаря ОК КПСС товарища Прокопьева Ю.Н. Все это наводит на самые мрачные мысли. И еще вот почему. Один из руководителей печально известной памяти, Васильев, опускаясь до истеричного крикушества, он буквально вопиет о том, что кругом враги народа, что их нужно рвать на куски и выбрасывать в форточки, что мы сотрем и в порошок всех, кто встанет на нашем пути. Журнал «Огонек» 1987, номер 21, С5. Вы защищаете своих, тех, кто вышел на площадь. Надо было расстрелять на месте и вас вместе с ними, говорила пожилая по голосу женщина, назвавшаяся дочерью верминского казака. Литературная газета 14 октября 1987 года. Большая группа артистов, заслуженных и народных,
потрясенный действительно чудовищным убиением подростками беззащитного щенка, требовала для них расстрела, а может быть даже четвертования. Литературная газета 14 октября 1987 года. Такая кровожадность и жестокость не может не беспокоить нас, черномазых, у которых мало хороших людей. Жалеть такового, прекрасно зная о наличии таких настроений у известной части русских, выйме сознательно пошел на нагнетание антиякутской истории. Проверка деятельности выйме должна касаться и такого вопроса. В эти дни весь мир отмечал столетие со дня рождения гения русской науки Н.И. Вавилова. Какого человека погубили и как погубили? НКВД внедрил в его институт своих агентов-провокаторов и с их помощью разоблачили врага народа. Я в своем письме говорил о таких вот нештатных сотрудниках КГБ и СССР, внедренных в ЯГУ и в наш институт. Шамшин просил меня показать документы, подтверждающие этот факт. У меня, конечно, их нет, но Мунтян, проходя на лекцию, оставил вахтеры список сотрудников КГБ, которых следует впустить на лекцию. Но и без этой нарочито грубой демонстрации мы безошибочно узнаем их. Сотрудники КГБ, зная свою силу, возможности, гарантированность, ведут себя исключительно бесцеремонно, наступательно, и их нетрудно узнать. Второе, чем они выдают себя, это их абсолютная непотопляемость. Что бы они ни сделали, что бы с ними ни произошло, они всегда остаются целы и невредимы. Они всегда выходят сухими из воды. Несколько слов о непотопляемом окорокове. О нем написано в письме. Решением бюро Якутского ОК КПСС Окороков был исключен из партии, но восстановлен КПК при ЦК КПСС. Через некоторое время после этого он опубликовал в газете «Соцякутия» большую статью, что скрывается за словами «дорогой друг». Ответ зарубежному доброжелателю. Общественность Якутии не знала до этого, что Окороков является компетентным специалистом по русской эмиграции, по НТС Народно-трудового союза российских солидаристов в частности. По Окорокову ничуть ли выходит, что НТС унаследовал воззрение якутских федералистов и конфедералистов. Тут же упоминается, конечно, и здоровый национализм, один из главных козырей Окороковых в разоблачении якутских националистов. Данная статья Окорокова сама по себе во многом примечательный документ в смысле раскрытия роли и личности автора. Статья, кроме того, интересна своей прелюдией. Незадолго до ее появления якутских писателей П.Д. Аввакумов в лекции Мунтина в нем сказано, что он пропагандирует враждебные отношения к русским. И Е. Федосеев получил от якобы НТС письма, начинающие словами «дорогой друг». П. Аввакумов и Федосеев письма эти, конечно, обратно отнесли в КГБ. В этом плане карты раскрыли все те же Мунтян и Окороков. Они публично говорили о некоем сползании руководства ОК КПСС с классовых позиций. Мунтян при этом высказал прямую угрозу, что разберутся соответствующие органы. В наши дни, в дни гласности и расширения демократии, много и правильно пишут не только о преступных злоупотреблениях Сталина и его ближайшего окружения, но и о хвате и других слепых исполнителей злой воли. Верю, что придет время, когда якуты прочитают нелицеприятную правду о Выме и его сотрудниках, но, к сожалению, тогда скажут, что это была не годы разгула беззакония и репрессий, а время 27-го съезда КПСС. В чем заключается суть моей просьбы?
за все свои провокационные деяния выйме должен быть наказан по партийной линии. Не должно быть, чтобы он был поставлен вне партийного контроля. Должен быть строго наказан также и Прокопьев Ю.Н., первый секретарь ОК КПСС, как не обеспечивший партийное руководство, как пропустительствовавший провокациям в Име. Научный сотрудник ИЯЛИЯ в СОАН СССР, заслуженный учитель школы ЯССР, член КПСС с 1949 года М. Иванов. 18 декабря 1987 года. Бюро Якутского обкома рассмотрело об отмене постановления Бюро Якутского обкома ВКПБ от 6 февраля 1952 года о буржуазно-националистических извращениях в освещении истории якутской литературы. Газета «Социалистическая Якутия» от 21 мая 1989 года. В республике под воздействием процесса перестройки активизировалась работа по преодолению последствий негативных наслоений в освещении истории якутской литературы. Председатель правления Союза писателей Якутии, народный писатель Якутской АССР С.П. Данилов и директор Института языка, литературы и истории Якутского научного центра Сибирского отделения ААН СССР профессор В.Н. Иванов обратились в Бюро обкома с заявлением об отмене постановления Бюро обкома ВКПБ от 6 февраля 1952 года о буржуазно-националистических извращениях в освещении истории якутской литературы. В кругах общественности республики это мнение находит широкую поддержку. Еще в постановлении Бюро обкома КПСС от 16 февраля 1962 года об исправлении ошибок в освещении некоторых вопросов истории якутской литературы, выводы, допущенные в выше названном постановлении, были признаны несовместимыми с ленинским принципом идеологической работы партии, характерным для периода культа личности. Вместе с тем, что в постановлении Бюро обкома КПСС об исправлении ошибок в освещении некоторых вопросов истории якутской литературы от 16 февраля 1962 года неправильно было отмечено об известной положительной роли постановления 1952 года, якобы нацеливающей областную партийную организацию на борьбу с пережитками националистических настроений. На самом деле постановление Бюро обкома партии от 6 февраля 1952 года о буржуазно-националистических извращениях в освещении истории якутской литературы серьезно тормозило развитие литературно-художественного процесса в Якутии, деформировало литературно-критическую и историческую мысль. Сейчас современным исследованием и самой жизнью отвергнуты положение данного постановления. В целях устранения этих недостатков было принято постановление Бюро Якутского обкома от 16 февраля 1962 года об исправлении ошибок в освещении некоторых вопросов истории якутской литературы, положившее начало оздоровлению идеологической обстановки в республике. Основные положения постановления выдержали испытания временем и подтверждаются в современных условиях гуманизации общественного процесса. Бюро Якутского обкома КПСС постановило отменить постановление Бюро Якутского обкома ВКПБ от 6 февраля 1952 года о буржуазно-националистических извращениях в освещении истории якутской литературы как ошибочное. Считать утратившим силу положение постановления Бюро Якутского обкома КПСС от 16 февраля 1962 года об исправлении ошибок в освещении некоторых вопросов истории якутской литературы, о том, что постановление Бюро Якутского обкома ВКПБ от 6 февраля 1952 года нацеливало областную партийную организацию на борьбу с пережитками националистических настроений и сыграло известную положительную роль. Историческая перспектива или возврат к 1937 году. Передо мной статистические данные
первого полугодия 1987 года, но всем показателям планы перевыполнены от 101 до 110%. Хорошо, но ведь такие же показатели были в годы 9 и 10 пятилеток, в 1981 и последующие годы. Не хлебом единым жив человек. Под этими бесстрастными цифрами не видно людей и руководителей, застойные явления и отношения руководителей и исполнителей. В действительности эти цифры, быть может, были бы иными. И планы тоже, это только моя догадка. Если руководство республики решительно отказалось бы от порочной системы, заведенной покойным Г.И. Чиряевым, в стиле руководства того и в нынешнего первого секретаря, прямая и открытая и ясная политика подменялась двуличным заигрыванием, попыткой умаслить, обходить все острые углы под видом лояльности, примирить непримиримое. Если преследуются неугодные лица, то руками чужого дяди с тем, чтобы самому оставаться чистеньким. Прямая политика – самая лучшая политика. Принципиальная политика – самая практичная политика. Владимир Ленин, ПСС, 14 с 300. Заменяется беспринципной дипломатией. Вот некоторые проявления стиля современного руководства, которые я могу доказать документально. 30 октября 1986 года по итогам совещания ЦК КПСС с заведующим кафедрой общественных наук состоялась встреча, а не совещание, с 4 его участниками, зав. Отделом науки из школы Якутского обкома КПСС и 3 заведующими кафедрами. Секретарь по идеологии, просидев 40 минут, покинул зал для участия в 60-летии со дня выхода первого номера республиканского журнала «Полярная звезда». Не было ни одного члена бюро Якутского обкома КПСС. У нас, работников Якутского госуниверситета и средних специальных учебных заведений, было много проблем и вопросов, которые мы рассчитывали поделиться с вашим высшим руководством. Неужели наши товарищи настолько заняты, что не могли найти хотя бы полдня для откровенного разговора? Почему-то МС Горбачев и Якалик Пачев находят время и выступают перед работниками вузов страны. Что у них много времени? Просто наши руководители боялись, что мы не говорили что-либо неприятное, которое шло бы в противовес политике маневров и обхода острых углов. Кому-либо составляются наградные документы, скажем, республиканского или союзного знака отличия. Материалы проходят все инстанции. Но если лицо неугодное первому секретарю, то он бы без всякого объяснения безжалостно вычеркивает фамилию или снижает степень. Многочисленные родственники первого правдой и неправдой давно обеспечены благоустроенными квартирами, тогда как в Якутске обеспеченность благоустроенным жильем составляет не более 30%. Попасть коммунисту к первому секретарю на прием почти невозможно. 5 июля 1986 года я подал заявление на прием. Мне надо было, как заместителю секретаря по идеологии первичной партийной организации, посоветоваться по сложным идеологическим вопросам, возникшим на историко-филологическом факультете ЯГУ. Помощник, который посоветовал прийти через месяц, то есть 5 августа, высокомерно заявил, что первый не принимает, ему некогда, занимается сенокосными вопросами. Комчванство, недоступность, байско-тайонские замашки и пренебрежительность к рядовым коммунистам, попытка представиться перед широкой массой необыкновенно загадочной личностью – вот характерные человеческие черты нашего первого Юн Прокопьева, унаследованные от своего предшественника. Если Г.И. Чиряеву все эти черты были как бы врожденными, то для его приемника они кажутся приобретенными. Остановлюсь на некоторых вопросах идеологической деятельности и коммунистического воспитания в республике. 1952 год. Я заканчивал, живя на полном государственном обеспечении, как не имеющие родителей, среднюю школу. В том году были разоблачены 3 якутско-дореволюционных писателя: А.Е. Кулаковский,
А.И. Сафронов, Н.Д. Неустроев, как ярые националисты, идеологи якутской буржуазии, белобандиты, сражавшиеся с оружием в руках против советской власти. Вместе с ними молодой в то время ученый-историк Г.П. Башарин. Большое число партийных и советских работников во главе с первым секретарем Якутского обкома КПСС И.Е. Винокуровым. 3 молодых студента были брошены в тюрьму по политическим мотивам. Лично я, все школьники того времени, за все эти разоблачения верили без всякой оговорки. 1957 год. Закончил Московский институт культуры. За годы учебы усиленно занимался историей и культурой родного народа и пришел к непоколебимому убеждению о демократическом и просветительном характере и интернациональном содержании творчества 3 якутских писателей. Понял, что первый секретарь Якутского обкома КПСС того времени Борисов обыкновенный политический спекулянт и жулик. 1962 год. Год политической реабилитации этих 3 писателей и всех пострадавших. Было принято о писателях специальное постановление Бюро Якутского обкома партии от 16 февраля 1962 года. Ошибки были признаны с некоторыми оговорками, но во многом характерными периода культа личностей. Я за все эти годы оказывал посильную помощь и исправление этих ошибок. Получал много шишек, вплоть до того, что с официальных трибун вполне официальные лица заявляли о необходимости сделать по отношению ко мне политический вывод, то есть посадить в тюрьму. Разоблачители национализма А.Е. Кулаковского и других остались все на своих постах, вели ожесточенную скрытую борьбу, вовлекая в свою орбиту молодое поколение и некоторых историков из Новосибирска. 1967-68 годы. В конце 1966 года я защитил кандидатскую диссертацию на тему «Роль Владимира Ильича Ленина в установлении и упрочении советской власти в Якутии». В ВАК СССР поступило около 40 заявлений, писем, телеграмм, в которых доказывалось, что автор диссертации клеветник, фальсификатор, враг народа и партии, националист и так далее. Это неистовывали наследники культа, на совести которых было немало оклеветанных в 1937 и 1938 годах. Они, воспользовавшись моей диссертацией, хотели взять реванш. Я понял одно – это очень опасные люди. 24-25 декабря 1974 года второе совещание историков Якутии. Документально разоблачены приемы и методы спекулятивной критики, порожденные культом, которые стали основой временного торжества клеветы, шантажей и политического убийства конца 30-х годов. Совещание вел Г.И. Чиряев. Основной доклад сделал тогда секретарь по идеологии Юн Прокопьев. Но они остались верны своему принципу – двуличному заигрыванию. В этом отношении характерен большой документ, опубликованный на страницах республиканских газет, как основные итоги и выводы совещания. Все положения и замечания в статье даны без конкретного адреса. К примеру, гадайте, кого имела в виду редакционная статья. Сегодня особенно актуальны ленинские указания о правильном обращении с фактами, их всестороннем анализе, недопущении выдергивания отдельных фактов и необоснованных обвинений. Или вместе с тем нельзя мириться с такими положениями, когда отдельные товарищи иногда допускают отход от общепринятых норм научной дискуссии, нетоварищеских тонов в критике, склонны скатываться с позиции научного спора на личностный план, приклеивать друг другу ярлыки. Или также недопустимы самореклама и попытки создать ореол непогрешимости, монополию в науке отдельных лиц.
Адресная критика, идейная ясность, определенность взглядов, прямая и последовательная партийность подменялись беспринципной дипломатией. Идейное содержание, методология, принципы научного исследования должны быть базированы только на призвании одной правды, ее анализа на основе марксистского мировоззрения. 1985 год. В политическом климате чувствовался перелом. Разоблачители решили идти ва-банк по действующему изречению «сегодня или никогда». Февраль. Выступление на общем партийном собрании Якутского государственного университета кандидата филологических наук Г.Г. Окорокова и старшего преподавателя Е.С. Сидорова, где присутствовало не менее 400 человек, в том числе около 100 студентов. Они выступают с тезисами, в которых разоблачают вредительскую, антиобщественную, националистическую деятельность группу профессора Башарина. Подтверждение своих слов приводят 11 фактов. Тщательное сличение этих фактов с документальными материалами не подтвердили правильность их использования и интерпретации. Факты передергивались в свою пользу, передавались им желаемый смысл, фальсифицировались от отдельных небольших фактиков, сделались глобальные выводы. К примеру, в опубликованный сборник документов. В документ советского содержания попала фамилия бывшего активного участника повстанческого движения 1921-22 годов, ставшего впоследствии советским работником-гражданином. Из этого фактика делается вывод. За последнее время башаринцы предпринимают политическую реабилитацию бывших белобандитов, в обком партии проводят политику сползания с классовых партийных позиций. Общее партийное собрание историко-филологического факультета ЯГУ, состоявшееся 25 июня 1985 года, после тщательной проверки всех фактов авторитетной комиссии признало выступление Г.Г. Окорокова и Е.С. Сидорова необоснованными, демагогичными и клеветническими. Приводимые факты квалифицировалось как фальсифицированные с целью дезориентации общественного мнения. 14 декабря 1985 года сотрудник госбезопасности Якутской АССР майор В.В. Мунтян выступает с лекцией перед слушателями Вечернего института марксизма-ленинизма. Он в своей пространной лекции публично доказывал тезис о развращающей националистической деятельности историков во главе с Г.П. Башариным, писателей в части интеллигенции. В.В. Мунтян на свою лекцию пригласил как активистов КГБ А.В. Паулина, С.П. Калатчанова, К.Я. Тиунову, Попову, С.И. Николаева, А.И. Захарова, Е.С. Сидорова, Г.Г. Окорокова, Е.В. Федорова, В.Т. Петрова, В.Ф. Иванова, А.К. Пахомова, 5 последних кандидатов филологических и исторических наук. Все эти публичные выступления Окорокова, Сидорова, Мунтяна проходили в многолюдных аудиториях. Идейно ущербное политиканство, инсинуации через первых, вторых, третьих лиц дошли до массы. А сколько ими должно быть распространено, посеяно ложных и провокационных слухов. Широко распространился слух, что в сейфе первого секретаря имеется документ чрезвычайно провокационного содержания, подписанный Окороковым, с описанием организационной структуры, стратегии и тактики, средства и методов деятельности подпольной националистической организации проф. Башарина по спискам наиболее активных ее членов. В обстановке широкой гласности и демократии документ неизвестен даже тем, против которых он направлен. А может быть, это просто донос. Неуемная игра политических карьеристов, двуличная позиция первого секретаря и решение национального вопроса
вопроса щепетильного, где требуется особая деликатность и осторожность, оперативность и решительность на самой справедливой основе, породили в республике определенную сложность. Национальный вопрос из аудиторий выходит на улицу. 7-8 часов вечера 1 апреля 1986 года. Толпа юношей около 70-80 человек русской национальности, вооружившись палками, кирками и цепями, на катке в центре города стала избивать парней и девушек якутской национальности, выкрикивая разные оскорбительные слова в адрес якутов. В 6 часов 2 апреля 1986 года замминистра МВД Дедиков обещал виновных поймать и привести на лед, но однако он стал ждать студентов в зале учебного корпуса. Парни и девушки якутской национальности в несколько сот человек, в основном городской молодежи, не дождавшись замминистра, двинулись по главной улице в сторону МВД. Замминистра догнал толпу на площади против здания областного комитета партии и уговорил вернуться в зал учебного корпуса, высказать там свои претензии и предложения. С 8 часов вечера в большом вместительном зале ЯГУ состоялся откровенный разговор замминистра МВД. Присутствовал министр МВД и его заместители, секретарь обкома по идеологии, секретари горкома, райкомов партии и так далее. На импровизированном митинге выступило 25 человек, в том числе и я. В своих выступлениях многие дали правильное понимание событий. Недостаточность интернационального воспитания в семье, школе, среди русского населения с вновь прибывшимися республикой людьми. С острой критике подвергалась нерасторопность работников милиции. Вместе с тем, в некоторых выступлениях действия юношей 1 апреля приписывались ко всем русским. В 2 выступлениях прозвучали неуважительные отношения к русским в Якутии. Одному из них, ученику 9 класса республиканского физмат-школы, не дали кончить выступление, у него просто отобрали микрофон. Ученице кулинарного училища не дали закончить выступление. В память врезали выступление русского парня, рабочего и русской девушкой, которые требовали публичного суда юношей и их родителей, которые избивали людей 1 апреля, пытались своими действиями вбить клин между якутским и русским народами. Зал дружно поддержал аплодисментами. Разговор шел с возмущенной и разгоряченной толпой, в целом с советскими ребятами-интернационалистами. Действия окороковых, сидоровых, мунтян, независимо от их воли и сознания, вышли на улицу. Я допускаю, что они были рады, ибо подтверждаются их тезис. Якутские, алматинские, фрунзенские, северокавказские события. Видите ли, они предусмотрели, предугадали, предлагали, настаивали, выступали, доносили и так далее. Пользуясь демократией и гласностью, кое-где подняли голову чернослотинцы с ярко-красными флагами и архиреволюционными лозунгами в устах. Не подобные ли типы натворили беду в 1937 году? Не они ли ослепили своей бдительностью при попустительстве Сталина, Ежова, Берия и их сподручников широкую партийную массу? Страна в этом смысле имеет горький опыт в прямом и переносном смысле. Советский народ непосредственно потерял много драгоценных жизней, благороднейших, талантливейших, умнейших, бескорыстных сыновей и дочерей. Сколько морально-этического, политического ущерба понесло последующее поколение. Сколько мы ныне теряем энергии в беспредметной борьбе с последующими культа, развращенными им нашими сверстниками, сторонниками физического и морального террора на основе ложного политического обвинения. Сколько благороднейших мыслей и планов
не реализовано, сколько книг не написано, сколько лекций не прочитано, всего этого не счесть. В условиях широкой гласности и демократии, перестройки и ускорения в честной политике ради достойной человека жизни в каком-либо регионе громадной страны могут временно торжествовать темные силы. У нас в Якутии на современном этапе реванш взяли наследники культа. Это видно из того, что КПК при ЦК КПСС через 2 года после вынесения партийного взыскания полностью реабилитировал ГГ Окорокова и Е.С. Сидорова, которые справедливо критиковали реальные недостатки, что к ним было проявлено предвзятое нетоварищеское отношение. Партийная жизнь, номер 10, 1987. Сообщение КПК опубликовано под заголовком «За чистый и честный облик партийца». Я коммунист и обязан подчиниться вышестоящему партийному решению, но моя совесть, мой дух, все мое существо самым решительным образом протестует против этой реабилитации с маркой чистого и честного облика партийца. Окороковы, Сидоровы очень нечистые и нечестные люди. Я лично проверил все доводы, факты и объяснительные по поводу составленной справки при рассмотрении их персонального дела. Методы их критики типичные в сталинские времена. Разоблачение врагов народа, приемы и выводы полностью соответствуют принципам доносов 1937-8 годов, включивших микроскопические частицы истины. Без этого правдоподобие исчезло бы. Я ряд лет специально изучал методы и приемы разоблачителей национализма, последующие культа, и пришел к следующим выводам. Первое. Это борцы, как правило, фальсифицируют документы, выхватывают отдельные фактики и пытаются их выдать как объективные данные и крайне односторонне подбирают фактики под заранее выдуманную схему. Второе. При этом они применяют весьма коварные, опасные провокационные приемы борьбы, открыто апеллируют на национальное чувство русских читателей, на профессиональную гордость чекистов. Третье. Они широко применяют так называемый метод по принципу лгать правдоподобно, повторять эту ложь до тех пор, пока не поверит средний и наиглупейший читатель. Четвертое. Они ловко выдают выдуманные ими же весьма плоские и глупые тезисы за критикуемые положения неугодных им авторов и затем упражняются их опровержением. Пятое. Они, как правило, обходят научные доводы и фактические материалы критикуемых ими работ или упрощают их до примитивизма. Глубокое понимание горького опыта культа и совесть коммуниста не позволяет мне подчиниться этому неправильному постановлению КПК при ЦК КПСС, находиться в рабской покорности и слепом повиновении. Ответственные лица, извлекая уроки из горького опыта прошлого за тенденциозную и предвзятую проверку, должны внести самый суровый партийный и народный суд. Надо полагать, что оклеветанные в 1930-х годах работники написали вышестоящие партийные и иные инстанции Сталину и другим деятелям того времени не одно заявление. Этим письмам и заявлениям не придавали значения. Они попадали в руки безразличных для судьбы страны и партии карьеристов. В апреле 1986 года мне пришлось слушать выступление и быть на приеме у завсектором ЦК по истории СССР Дмитрия Васильевича Кузнецова и пришел к непоколебимому убеждению, что если в аппарате ЦК КПСС решают наши судьбы и руководят развитием исторической науки тенденциозные и субъективные коммунисты, как товарищ Кузнецов, то возврат к методам критики 1937-8 годов, в
кое-каком регионе страны не исключается. Характерной особенностью товарищ Кузнецов как руководителя, по моему мнению, было игнорирование документов, безусловно установленных фактов, чрезвычайное доверие к непроверенным слухам, к беседам и мнениям, подтверждающим его предубеждениям. Владимир Ильич Ленин требовал восстановления истины, верить только безусловно проверенным фактам, не обращать внимания на сплетни и слухи. Игнорирование фактов и документов допустил ответственный работник аппарата КПК при ЦК КПСС Кольбинев Юрий Михайлович, который своей проверкой апелляций Г.Г. Окорокова и Е.С. Сидорова ввел в заблуждение членов КПК, принявших по отношению к ним глубоко неправильное решение. После всех этих событий и решений наследники культа в Якутии открыто заявляют и угрожают о возврате политики к 1937 году. Г.Г. Окороков дважды предупредил членов кафедры, руководствуясь сочувствием к судьбам своих коллег, быть осторожными и предусмотрительными, так политика вновь возвращается к 1937 году, и что он не виноват, его вынуждают. По свидетельству упомянутого В.В. Мунтяна, один из активистов КГБ, кандидат филологических наук В.Т. Петров, репрессированному в 1952 году по ложному доносу товарищу угрожал: «Заставлю расхлебывать недоеденную тобой кашу», на что намекал кандидат наук, понятно, без расшифровку. Наше поколение, по моему счету, переживает четвертую перестройку, перевод мирной жизни на военный лад в годы Великой Отечественной войны, на мирные рельсы после войны, перестройка общественно-политической и социальной жизни на пути демократии и справедливости после 20-го съезда КПСС, которая не была завершена. Нынешняя четвертая перестройка по существу начата с апрельского 1985 года пленума ЦК КПСС. Вплотную же к ней приступили с 27-го съезда партии. Она отличается от предыдущих основательностью и масштабностью, которые можно сравнить лишь с перестройкой всего уклада жизни в годы войны, в годы чрезвычайного положения страны. Но она принципиально отличается от тех времен тем, что проводится в мирное время путем широкой демократии и гласности. Целью задачи является ускорение экономического и социального развития общества путем внедрения и применения научно-технической революции на весь организм народного хозяйства. В различных регионах страны перестройка может пройти в разной форме, иметь особенности и оттенки. Демократия и гласность могут быть истолкованы и применены в жизнь отдельных областей и республик различными социальными группами, влиятельными лицами для достижения своих субъективных вожделений. Мы только учимся жить в условиях демократии и гласности. Например, для нас, жителей Якутской АССР, масштабное и ускоренное внедрение научно-технической революции в промышленность и сельское хозяйство даст больше экономического эффекта, нежели широко применяемый до сего времени экстенсивный метод хозяйствования. Развитие внутренних ресурсов в решении продовольственного вопроса и на этой основе существенное сокращение ввоза пищевых продуктов, производимых в республике, окупит из столицы первоначальные значительные затраты. Не надо себя обманывать мыслью, что у нас все хорошо, перестройка началась с 1982 года. Это философия противников перестройки или людей, не понимающих всю глубину предстоящих революционных изменений в стране. В области идеологической, научной, художественной, литературной, искусства всех видов надо решительно отказаться от стереотипа мышления, приемов и метода критики, порожденных культом личности, от политиканства, попытки все сложные явления культуры и искусства оценить через призму национальной идеологии. Пора прекратить игру с национализмом.
С наследниками культа надо вести решительную борьбу, показать занимаемое ими место в истории. Грязные подлоги и доносы должны быть всенародно и гласно осуждаемы. Научные споры и критика обязаны основывать на теории познания, на законах развития от незнания к познанию. На современном этапе идеологическая и общественно-культурная жизнь республики сделала шаг назад. Углубились негативные явления, взяли реванш наследники культа. Они приняли организационные формы в виде решений КПК при ЦК КПСС. Углубился процесс раскола творческой интеллигенции. Многие, увидев торжество неправды над правдой, лжи над справедливостью, клеветы над честностью, потеряли веру в перестройку. Некоторые боятся завтрашнего дня и не видят историческую перспективу. Я лично глубоко верю, что торжество темных сил в Якутии – явление временное. Наступит, как во многом частях страны, историческая перспектива. Тогда мы приступим к подлинной перестройке многоэтажного здания, надстройке на основе только правды и справедливости, на принципах широкой демократии и гласности. Июль-август 1987 год. Автор КИН Якутского госуниверситета Алексеев Егорий Егорович. Члену Политбюро, секретарю ЦК КПСС товарищу А.Н. Яковлеву. Уважаемый Александр Николаевич, моя статья «Исторические перспективы или возврат к 1937 году» поступила в ЦК КПСС 25 августа 1987 года. Она за подписью товарищ Севрюк отправлена в адрес А.А. Попова, секретаря Якутского обкома КПСС. После беседы с А.А. Поповым я вынес тяжелые впечатления. Первое. По существу статья ее основных положений, выводов и фактов Анатолий Афанасьевич никаких возражений не имел. Второе. Я не знаю ответа А.А. Попова в Центральный комитет КПСС. Третье. Беседу А.А. Попова со мной я воспринял как очередную отписку и об этом прямо заявил ему и понял, что никаких конкретных мер не будет принято. Я не обращался бы с запросом, но вынужден это сделать ввиду возникшего нового обстоятельства. 8 января 1988 года состоялось открытое партийное собрание историко-филологического факультета Якутского госуниверситета, где Т.Т. Окороков, Сидоров и их приверженцы потребовали на основе решения КПК «Партийная жизнь» номер 10 1987 признать в наличии национализма в нашем коллективе, призывать к ответственности секретаря горкома КПСС Сосина, бывших секретарей райкома КПСС и наркома парткома ЯГУ ГС Солятина и ППП Лимонова, нас, коммунистов факультета. В своих жалобах Окороков ГГ настаивает к суровой ответственности по политическим мотивам более 70 партийных советских работников, ученых и писателей. Они продолжают провокационные акции. От имени студентки, конечно, анонимно, написали в ЦК КПСС письмо с требованием предоставления якутам права в Союзной Республике или отделения ее из Советского Союза. И на этой основе заявляет, что вот до чего дошли якутские националисты. Исходя из вышеизложенного, прошу дать распоряжение ознакомиться мне с ответом на мою статью Якутского обкома партии. До сих пор Окороков и Сидоров будут спекулировать на святая святых, на национальных отношениях народов СССР. Е.Е. Алексеев.